o whekau i whahoko ato. Aneak, nai whahoko mai e ki tokon pare mia, ai tae whi maari mo i hohaa me whamau anga. O mga tuunga i he rea, na e mea aki i he whafufonga whiwa whitu o tonga tapu. O mea ai whafufonga tonga tapu whitu, i he nolotonga e whemea aki ai komit kakato, i he aho mōnit taha ni mau sune. O konga o ene mea ne whikau aki hanga tonu mo tu i whamau rahi o tonga, mo ene tuku tuunga mo ui leirei whakae sino tapanga muia. Pe hange ne whahoko mai e he tokon pare mia ane a whi o kuhala pe ikai muoni ai tuwaki ina e whai i he whakofonga ronga tapu whitu. Ho ek o kumafa tuki tuki ai mea ani pe a peri ngesi. E malawa i wesia ai whi ma e whaapapai ai mā wahe o i mawhai o i ngahi waa mawhai pure tolu o i pure anga. I he ene pehe te utuku ki he komiti ki he ngahi totonu privilege a launga ko eni me he eiktokon pare mia na umai ane awhi. Kore atu ki he komiti ke mō whakahoko whakawawā werewa a ngāu e ki hono wakai a launga ko eni o whakatatau ke tohi tūtu ni pe ripoti whakafoki mai ki he whale rea. Tōko ngai o i pompongini, te tau hoko atu i tau ngāwe. Tia, tapu tia ka e. Tapu e hau ik me pa. Sea kou, i he whakaukau o ke tuku mai he pompongini, o kou whehu ia rewa mahu inga i tau fua kawa sea. Koe tau fua kawa ke tau tauhi e konisu tone ke maanion. Pea tanaho fua whoki ene a whio. Mo oni, tuluri loyo. Koe tuluri loyo he whakatonea i e au. Ka pau te tau tai tokanga, hanga noa pe. Kai hoko u fotu appointment koe ni ke la vea e whonua. Oko oho vare, he negai te u amanak koe fotunga ne amai a kia ne a whi koe launga. Pehe koe nau omai pe e nau konsen. Ka koe pe omai koe launga sea, ko hake kupu fitu tolu, koe konistu tone. Ke kalake ke ne o hake ke tau, me lelei pe kiai. He kapau e oseang e whareni, ko tu ni pe hangeu whakairifia. Ke oa te lava rea ake te whakaukau me mo ni me hu te tui ki ai. Ka o kui kai toi ahano aungana ke tau toi whiri whare area. Ke o mai e re mo mo ni e kakai ki whareni. Ko ngā ua e kupu koe ni sea peheni. Whawhok, mea kila. Koe tūtū ni o mai ke tuku mai ke komiti privilege. Koe mea koe mea mai aki e koe i whairewa hau tau kapo he taimi tōku ke privilege committee pe te whakafoki mai ke whare. Sea ko uhingau ke whakamore taimi he mau taimi. Mea ki laro e whawhoa, mea ki laro. Sea wakai ke konistu tone o tau whing o tau whakawa. Mea ki laro e whakofonga tonga tapu whitu. Sea te utarango fua ke konistu tone, ka te whaka apapai e nea whiohe koe mea ia o tau tariui ki ai, koe mea o tau whakawa ki ai. Halaha me a heni, ke tau whakawa, ke tau tuluri loyol ke paremia, pe te tau tuluri loyol ke sea. O kou tuluri loyol ke a whio, pia moe konistu tone. I kai ngofua ke whaka ilo, hataha koe uhi ko harea na ane whai, ke whakaha i whare area. Koe konistu tone ia. Mea ki laro e tonga tapu whitu.
o whahako atu ene. A veni ki he komiti koe ingai to tono. Pea ka hiri ia me iai pe tuki hoko atu. O warewa te ke taki halai ai whare, o reo ke whai ai whonga ngā oe koe ai whare. Oe whai mea koe tau li reo. O foto atu sea. Kai meglaro. O kuloi e mea koe ni. Mea kilalo e tōta whitu. Mea kilalo kai tukuange ke lere whonga o ngā oe. Mea kilalo. Tau hoko atu, tau li reo o komiti kakato. Mare, e pare mea. Mare hau iki, au maka whawhonga, au mare a kai whonga, au mai kau ngā oe. Au ku nau mea mai he ope. Ho iki kai ke he kai pe te whamalata tau ia, mea peko o salatu ane a whi, ko ia pe. Pea kai mea pe ka pau o ku i kai te ke whonga mai he whonga ngā oe. Pea ke ki whanonga pe he te upe atu, whawhonga, raki, tātou aua, tātou tolu ui o ingoa, pa te o atu rewa hau ki tau tea. Kai ke fu ai hange, tau toi tūtūni. Ai pe ke ki mea ki tua whakamoko, ta ke toki mea mai. Ka tau hoko atu koe ni i he estimeti, ai a koe voutie ni ai office pare mea. Tōna fitu, mea mai. O se o ngoi au. O ngoi au o ku. Hange no tata au fi mo whakairifia i mautolu. Kai te utoi fi ere au e patseti sea. Ko tu atau ke tau tari ai patseti. He kono moni ko tau tano tato ko ni na was identify au ane afi. Ai mata vai ai costingi ki palani. Os ka ko te ha tau toi me ai fai. Ko pepe tamata fitu ke. Whakamoko. Nai aho ki loto neu pa toki mea mai. Pena ke mea tai loto mai peka neu. Sia. Ti tari mai peko, ki mea whalau mahari e. Kore whakamore pe au ki whareni. O vare au pito he lalanga mea e kwhenga. O koe tahai au totonu ke tau ngā ue ki ai. He koe appointment he pēnolo ke ngari kowi ai whanuan pa mwene a whio. Pa mua mai mo tō tu tau whituri holo moau. O kohongo i au pito o more tau ataina o e whareni. Whakatau ke kupu whitu Fefe ke malanga he estimeti. Tuku ia, o sia. Ai ke tau wanga whakatangata ko ne o spemea kau o sia. O te ke nofo moia he te ke tengetange ai. Sea, naka ke ulanga mohe ane po. Ho haa tu e whide eiki, pe tō hua ulaunga ia. Ka koho to tonu ia he whareni ke urea. Ke urea whatatau ke mea o mahino kāo. Ho kai mina e nofo e patsi. Kai ke amana ki taiwete tau tokanga. Ki he mea, mo ni mea. O e kufua kawa ke loiolo ke hene afio. He te tau toi fefe. Koe mea ko hoko ka koe whakatokanga ke oa hoko. Ka koe kore whamore. O kai te umateu te au ke utoi rea he patseti. He mahino e kau. Koe pare mia koe ni. Koe ku tau ka iwi ke malu e to tonu e tangata. Tau ataina kakai. Me he whaitu tōni. Unreasonable. Hanga ea whakairo au. O ke pehe, te tau whakahoko whewheho tau whatongia whakatatau ke whakawa. Mo pehe, koe anga whewheho le vai tau ngā ue. Ke uhawa o mai mea e la vea e whanua he tau taitokanga. Pa mo toki whet. More he who mo tai mihono. Whawhonga. Koe tau kamata pe koe ni ko ke whakangatangata mai e pehe mo pehe. Koe uhino e wharearea ki tau mai o mai e leo i kakai mo vai tau whakaukau ke mea. Ko haina ne whangata whituna. O kamata pe ane ua pe mai toko whai pe mea koe te ututu ni atu. O si hau whaka... O si ongoe matoko ma utu mamaf. Ko wika pea koe tau estimeti. Ase ni tā ia. Pene mama whako wiko tukuloto e mea koe pa whewhai pa te ke peki ai.
Se ko tu lo to ko mene to ko ni pe. O ke mea i ofisi. Ki fe tu mang tai mi. O ke mea i fisi ma watu ko i fisi o postala mai toko hiwa afe i loto o kuei ai wesia ihe mahaki koe na ke mea ke wharini. Pea ku whakapapai he society. O kui kai ke ia tate ni anga to'o mea ko ia o kui kai ko poini a kuia e se a poini a kuia e tau ta e toka nga ko fai nga maha ko ni o pipi he fa vai mo toto mo me ke o tau fe hui e malu fe ai fare ne avio mo tau ta ke fonuan ba mo kakai fonuan ka pau i kai ke na honga o fa me ko hal tau fe aki ai Okay, me wa a statement of facts. Kapana o spe me a se a fare pa mo feu ai. Ka ke te whakatolo nga mai ko ki tau komiti. Fai mo hoko te tau estimati ka tau uno. Te a koe... Se ko pepi mea ko fea ke. Ke pare ke office pare mea ke ia. Ke palolo i whawhetuna. Ke ko tu kai a whakotu uia ke pasi. Ko ki whakahokat mea ke office pare mea. Nai pe ko ki whakamanatu mai mei he koloskula. O pehe na e anga maheni wha iai e se niti na e fōu ki a nau tolu, whamano a pepe ni mamano whakatau. Pena ui au kai ke toi fōu wangi. Kana whaipe whakahoa ase e minister koe mia mo e amanaki. Ko ia o fōu me iai ai halanga paanga ko ia. Ai mahalo wha aluai ke OTA mo. Pea koe na whakahoko mai mahalo ne whakawhokoto atu ia whakataha mo local fund. Ki he foket ko ni ko e ka ofisa kolo mo pure whakabahe ki office paremia. Ku whamanato at pe aku ai mahalo ko whakamore na ko tokoni na anga maheni ka ko ki tu mai. Mahalo se. Whamalot eksea ka bai. Ni sa ke dia. Whakamari ko ni ke whinemoto ane. Ko e mao ko e whinemoto ane ki he mea mai ke whawhonga tau tapuaki. I he ngahi ta u kuo hili. I he ke iai koe a local government i he pot ngā wena iai ki i whakaiwia nei awe ke ngai service provider. Ngai hoa ngā ue koe o pure a ngā nau tokoni mai kono ngai whatongia. Pea ko to ofo ke mea ia ko ia ma vai me pot ngā ue. Pea koe ke u toi fu mau. Mahale tokoni mai ai e pare mea i he konga ko ia. Ako loto pe sea ke u hoku atu ai pe i he poupou ki he pachet mahu inga koe ni na e mea ake e pare mea. Pea moi whatongia whinemotu ani e kaua tu koe ki task force e tau tālanga i ai mahu inga koe o e tau i whai toko tatapu. Pea nai mea mai pare mea ai supply reduction. Pea ku alu e tau toka ngā o kai ke li ake supply reduction kai alu whakataha o hiki hake pea moi demand reduction pea mo ngahi programa ko ya koe o kawat foke mau pot ngawe pa koe ki va si tahe pot ngawe o ku ngawe ia ki he returnees pe ko kina tol ko fa fok mai me muri mo me ai pe o ek me mi pa o te kai pe ke ia ha polisia pe ko fai ngalao nai fo tu o ki he ni I ko ni o mai me muri pe ko ia ko ngawe ia ai pot ngawe I he ne whakahu whakataha ai ki waa koe ni e returnees pea mo e waa to utupu o na whengawe aki whakataha o whao e policy e tokoni a seria pea monusila pa kos whahu atu ai returnees policy ke kabineti koe konga koe ki konga si ipe na e tau tapa toai whinemotu ani ki e komiti koe a task force ke kau mai ki hono poupou I a ngā ue koe ni ke kau returnees. He koe konga ai tau ngā ue koe ia hono whakapapau I. O si foki mani I koe ni ki api pa ia whai ngā polo kalama, mo whai ngā tokoni o whai ka ki nau tolu, ke whakafoki ake e nau mo ui, ke nau hoko ko ngai me mi palelei o society. Pea tau whakamalo ke ngahi kau taha civil society hange koe ex-con. Koe ni koe kakai nai sa whafok mai mei muri ka kori liwe nau mo ui. Pea nau o mai lewa hoko, koe hoa ngā ue lelei o pure a ngā I ngā ue whakata. Pea moe maukau ofisa koe ki he returnees, a hono talitali lelei, pea mo ai a whainga polo kalama, kau ai pea moe dare to dream.
Mengai CSO ke mau whengawe ake wai ngai whatongia ka ke tau lava whai, kai lava he ngai civil society o hoko, ho tau hoa ngāwe pak mau ingai ai ki whakaiwia koe ni ke au ka ki nau tolu. Iono tari ki nau tolu i malae, o mai whakahoko e nau ngai training workshop, awe ki nau tolu ke nau whakasio ha nau whanki ngā aue me ngai mea pehe, whawhiloa ki nau tolu ke kau officer kolo, pia mo e kau puli whakawahe i ngai kolo mo society ke whapapau o ku malu ai ngai tau no for society. Ko ia e sea ai whiawhia whimotu ani ke poupou ki he wahe koe ni whahoko ki he tau i whaitokona tapu ngai new initiative o tuku mai o ku lava o lave si mai ki konga ke tokoni mai ki he mapot ngawe i he waa koe ki he returnees ene whengawe aki pia moe ngai civil society me tua. Ko ia pe sea malo. E mai pare mea. Ta pepe tuna se kong kakatoka o maa ho me mipa e komiti. Ka e whamara ala atu mena e kamata mai e whamalanga ne afi. Me whafonga tonga tapu ni ma. Pa koe ni toi mui mai tonga tapu uwaki. E hano whehu ia o ku to'o he estimate for all koe ni office pare mia e paanga ku ne toko ni mo whai via i u kautaha i kai whapure angasea. Ange koe koro skula. Koe Dare to Dream. Pa mo kautaha ko mo ngai whaafu mo ia. Ia malanga ne a whise na pe heo ki whawhalala ka nao tau i e pat seti koe ni whahe makehe ki whahivia i ngau koe ni whapepaki e whai tokon tapu. Ani se ko whimaki whapapai ati he pesi te au whahanoa koe ni estimati. E whapepo ka mga au e koe ni e pure Planga whakolo pe ka local government ni se a koe noti whikataha ni mau ki e wakilu ai o whahe koe ngahi panga tokoni e. I noti my charitable organisations pe ka ngahi kautaha ngā ue anga. Koe tari ki he whehui nei o hake tō tapura ki e pompongin sea. Malo. Fotu ka popo. Se. Ia, me mai tō tapu tapa mo whino na se tapa mo e hoi me mipa e komika ato. Ko ki whehui pia ke ik pare mea base pe he ne mea kone to os mea mai a ki whekau aki pia mo e programa ni masa programa ura ki e panga kona e wakilu ki ngahi charitable organisation. Pe ko tu sea mea i pe feitu una pe mo e ho e me mi pa faren ai hala fononga na fononga mai ai o tau ka nga fononga e mo ui a ki nau tolu ko ia i OTA sea ta he ngai mai moana e toka ngā pito kia e ta hine kuini ko ngā fonua a pe he foki ki he wheu o tau he rotongan kana kai ki ai ha toko ni pau e pure a ngā ko tau whangatoko wa whamalo ki he Sione Foundation na nau whai a pura e pape ki he whafonga tonga tapu fitu. We have hono wahe ngā whoki organisation ko ni. E toko ni lahi o whaigate ki nau tolu sea. Sea, taimi lahi tau whanonga be mo si suhe tau mo ui whakaaho. Ka koe ke tau hanga tau tolo whatau mai. O ki whehui ke pane mea pe i kai malawa ke whakotu uha nau management plan pe ange ke mo nau budget pau. He koe tu koe wakilu koe tu ata whokia ki he ki nau tolu pe kau charitable organisation ni. Nga ka ange hanau budget pau ke toko nia nau whahaku whatongia se. Awe i pe mo tuani koe pe ki wahe kau whaingata ia. Ka koe tawhaki whaka operation ni. Ulau mea i pe whaituna se. Ke oe natula ad hoc pe nau tok fie mau pe toki. He koe fie mau ia sea ni ihi koe ni. Koe ke ufka ua ne hulu. Noa ngai mea unau. Tokang kia. Ka ku mahu ingai ke wharen ke tau tokang kia se.
Sea he kakai ke tokanga ke feituna. O whakapapau ia tu eke atu e pita ka koe a koe ia. Kai ko ho toe mea hi fope mo ka pataloni ke toe whanere e mea koe ni ka reo ke maina ngā wanga sea. He ko ki mea pe ko tokanga atu kei sea. I he tawhako ia. Mao sea. Se koe tali koe ki he mea tokan kia tangata pongo wholu o si mea pehu ka taha I ka whapure a ngā ai whong ngā sea. Pau ke whahu mai na proposal, pau ke whawhau ia I he ngahi check mo balance ko whahoko I he loto pot ngā we. Pe tok whotu mai pe ku whiunga mo tau whatatau ki ngai tutun ngā we sea. Pe time ko ku whahoko ai ngā we ia Grant agreementi pe whemau ki o mai mo ngai whamo oni mo ngai vote. Pe ka pau ku e tari e nau kore se au. Whakapaki o mai progress report ia. Whetu awi ke paanga mea koe pau ke a kuito report. Ke whakakata ke mahino koe paanga koe ne whaivia I oku awhenga tonu ki he tau mua koe ne uhinga ki aisea. Se os ma popo peo mea koe iau, ki mea koe ad hoc. Se I he ngau koe ni. Koe whonganga mahi niu te ke hoka paparema. Pau ko ngau koe niu ke ati taipe sea. Koe tali peo ke mea toa ke tangata pongfu. Se tau malu ko mahino ane. O tapula. Ko ta ko fo ngai ke ngawe aki. Ai ko mahau to me ke paremia. Ka mahana na ya ka maheni ia. Na mana ke ko pehe ko hafu to ko ni pe ko sianga maheni. O whakatatau ke me na whakahoko mai. Tau pau ke whai me ako e. Kau mea pe ko hangi ko holo. Ko na to la ke pena. Na mi ma pe me malo bito se mahino. O toka popou. Se tape mai feitona. Le mai tangata pu nima. Malo la mari pompongi pa pe ki he para iki. O fa iki tau monungi ai o le hon to u. Tau fa fita I pe ngai mea ko to pe ka he pe tau ngau ko po pe. Se ko fe lave pe ki he mea mahu inga ko ni ko e. Na fai fe mea ke ne fi I he. E tau to kan ko ni tau fai to kona tapu. Ko to pe ke fa ton ton mea ko ne pe he. Ko la ta he nga he to kon ko ni ma miliona alu ke mea re. Wa pa ke fa ton ton ko ke mo ni ya. Ma huat ma to e pure anga ko sia pure mo tua. E to kon la he au te pure anga ko han fenga nga mea nga we ke langa. Ma huat ma to I he to fa ka to kon ni ya. Ai nga ta fa ki ko tange ko ni ko ta fa ko prisone. Ka po te mo me fe patseti. Ai langa ko nu fai langa a ko no to ho to tori. Ta ka nga tai nai mo na nga fa re nai. Langa ai ko en ke nau to no ha be fo to ka nga I pe ai nga ko o al hola fai to kona tapu I loto he api ko ni I to ko fu fa re fa fa be to lanu mata hine hin. Pena fe mau I fa mea nga au. Pena as fa mea nga au me nga mea ko ia. Pe o nau pe he ke nau lava mateu teu. Ai ka ni tu he tai mini la he nga au na I estimate la tonga ho ko mai nga au ko koski mua. Ono toanga I kina nga hilanga ko no fai loto. I he prisone ko hui pe ke lava to mateu teu wang. Ai ta fa ko ia pa ka ta foki ai na fai ta no ai. O hange ko ke toanga I kina prisone. Fai toka ngai ke kau polisi wai ngā ui ai mo Australia mo New Zealand. Ke wha toka ngai ki hen. O tu ta hai whakatala noa. Ke wha toka ngai mai ke te wha to review. Toko ni mei muri. E anga koho toka ngai kina o aptanga koine o prisone ka popula. Kamata pe me he hu atu mo lere koe loto. He ko tui koe ngā me ai tene lava o mai ngai tau kei koe mo ngā he mea whakahako I muri. O tau whakalaka ke tau ngā ngā aue. Se ko ki whatontona pe ai mea ko se mo pirisone. E ko hi ko pefo ke whawonga tau tap ni mau koe ke whaha toka ngai ke pirisone. Ulaki koe ni ukoe e ne voti ka paka hono wa. Ka pa e whope manatu ai tonga tap ni ma ke tau kosi. Na ia komiti a kabineti ke sio ki he upirisone. Pea te ke report he komiti e ni ngahi findings pe ko mea koe na sio ki ai. Ka nas whahi tau kosia ngā ue ki hono whakalele e o kua tau nofo ai kau ngā ue ai pirisone. Tau te whito ki e ua mo hapai.
E nai whai ai tala noa pia mo ngahi kupukuna tokoni mai ko te newe ke UNDP pia mo ngai kupehe ke sio ki he maluange ai ngahi prisone. Nau fito ko vavau. Na uosi report pe ngai me ni ke he kabineti e tau kosi ko vavau. Ka vavau he kovi au pito. Ku kai ke malu fe ungai malo pe mo yang alile e kau popula. Ko hapai ki sai prisone ai ngana mau hanga whakalile e ngai kuata. Kai lava kau ngau no fo mau i he fitu ko e prisone. Ko eua, nai whai tokoni ke langa pa osia. Nai whai he moi hono whakalile e ngahi. A whai whale ko nofo ai kau popula. Ana mau te ave mo kuata ki ai. Nai whai kole ki he potunga koe ni e mete ki ave ha sola ki ai mo mepe ke lava ngai prisone. Koe o atu ke hulu atu o ku kai ke tauri e kina ai prisone he ku mau inga. He koe ngahi palopale mangon ko tau whanongo e ku mo oni pa nama o swai a ahi ke prisone koe ni. I hua tori sea. O koe ngahi langa e ute ke osia. Pea koe prisone lahia ku whonu ia. Pa koe ngana e whotutu ia he komiti koe ni. Te whuke atu ke palani koe ni i mea ke komiti koe ni ke whai mangiha ne report mo whaka osi e ne ngā we. Ka koe uhinga e ku whakamalanga pehe na pehe e he kakai e whonua mo e kau hopo a te ku kai ke whahatokanga ia ka nautoro. Ka whaitokanga nautoro he koe ai ngahi voti koe nuku ange kia ngāwe ke whai. Ka koe mau ngāwe tau kosi pa ko tuisea koe aho ni whamarat mai ka tautoro pa hanga ku tānoa neafi. Toko anua tu e ngahi mea koe nuku whai he pureanga ke ngahi aho te au ke hoko atu ke ngahi ngāwe pehe. Ke he koe institution pe koe kupu mahu ingani o e tau nofo melino mo mau a society ka wai for institution koe ni. He koe taha e ngahi mea na ilo e tau kosi koe hange koe mea whakaako. Whie mau ha senta ako whakaluku fuaia ke prisone mo kau polisi. Mo whanau tolko na uhe tawha koe tau he lao ke whotutu le lenga. Ko tuise koe aluatu koe ni e toi lahiang e toka ngai kina e pureanga e tawha koe ni ki whahia pa mo e tawha ki prisone. Maro. Ora prima. Ia, matapu koe ko whamala pa ke ikmista a koe ni Savia. He koe ihe koe whuna e taki he ngāwe koe. Ko hina a ngoi pe e pureanga ko siu kai ke a tokanga whiunga ki he. E koe huinga na mau ai ko miti koe ni ke whahasio loloto ki he. E ko hange o koe ke fuaha tokanga, ko hipe koe kawenga koe ni, kai ngata pe koe toanga i kina ai e tawha koe ni ki he whaitoko na tapu. Ka ko sai pe fok, ka mua mea whaka standard, whaka mamain lahi ko pau ki whai tau tonga i kina ka kai koe. Ai a koe ngāwe koe na e whai a koe whai komiti, pia ko tui ko toi taha mua mea ki whai tokangi ai. I he tau whitunga e koe me ngahi kau taha mei muri. He koe mea whai tokanga, o ku haupe kau polisia o whengawe aki pia mo Australia mo New Zealand. Kai te kau mai e kau mea koe. Ka koutu e tokoni ia. Ki he whenga ai koe ke tokoni he koe palparen whakamamai lahien. Ko uhi kai lava o tau mateu te mo toanga i kina. Ai ni ihi koe ni ku tau hi koe ni o ku i he prisone eksia. Ai a koe tokanga ke whakatokanga mawa. Pa koe ni koe panga ko kamata he taun. Ko ai pai poin ne ke pehe. O ku whakahala ke poin o pehe koe ai mea rere. Uhala au bitoi. O tu koe pe ke whatontonu. Pia kumahino pe tau tokanga. Ko hono ua. O ko whamu koe toke pe ke whatontonu au toko ua koe ni whatonga tapu fitu. Pehe nau whakailo. Ki whakailo na ni whahia ka au. O tangata ngāi le e. Nina ia mea pehe ia. Koe ki motua ne haa whakailo kau mea kehe pene tuki haa tala mai. Koe tau ke ki talange pe ke toko ua koe ni. Si koe ke ngāi rei ki aha ka ngāi rei pa te whakailo hata. Koe talang pe. Ngahi mea koe hoko ni. Ai pe koe koe tu ai pe. Hange i toha ko ngā ao kai ai pe ka koe ne matafi. Peta te i whare areani pe i kai ka koe ne matafi. Ta os ngahi mea ai koe pe au hina e reko ti e ksia na te hanga ko tohi ifu. Pe na whanga o whakairo ka ko popo e toi pe ko hae mea re reko tau ngā we. Tau mua taha pe ki re e whonuan sia. Mala. Se, ki whaasa toi pe pa whotu a toi pe whote ko nisa no no. O toi a tau a hapa i taua. Tapan whetuna se ka pe ke pare mia. Hauti me mi pa
Komi kakato se koe ki tokona toi pe, o tu matua ka mau inga kono inga koe mau koe a whanua, whikoa ka me panga koe koe ke he tau ia whai tokona tapu, e tapa koe ni kasto mui koe ki mua koe panga koe ni sea mau mea peo i kina mai e waka fo ou. Nea ngō waka fo ou tokoni, pa koe maintenance o ngō waka koe ia. Nā kau ai e panga koe ni, pea mea i pe hau i kina i ai pea mo e kuri whakatotolo fo ou. Nā mai mo ia ki wa kasto mu pena kono toka ngā i koe ia, ta whaaki ko ia, nai tō mo ia me whan ko ia eksea. Nai ai pe mo ngai mea ngā ue nai ota mai, specialized, e pānga ko ni, nai tō muia ko no inga pesea ko procurement process. O hinga pe ia nai ngari pe ai, ka ku ko mea rere, mau inga whaksea ko inga ko ngā ue ta whaako ni, ku pāka mea rere ia, ke nā mobile. Ka koe ngai ta whaki kehe, nai whai kai whotue whamure ko ni whahoko atu, ke tono pe maua whanua, au kai pou ke o atu. Sea ke woti ko ni, ke tau ngā unua, marasa. Se hapa malmori. I lawe pe ko tui ka mea mahu inga au pito nia. Ko tui ka mafu e nia e paseti ke ni ko e ngai kolo. Ko e tau kakai ko e i ngai kolo ma tuku i motu. Pea ku oko whiwhia no whakafoki. Ai kau ofisa whakapahai whanunga, pe me ka ofisa kolo ki office ki e premia. Ko inga ke nau lava o excess hanga tonu ki o tau pure, ki e pure a kabineti, pa pe ki e se niti o wahei ke tokonia ke ngai kolo. E se au ku emotional ma pe whakaukau ke mea ko ni, o kau ni he la whakanganga o ngau ke motuan. Pe ke professor me Australia mo lawyer pe tongani. E whaamu ke whai mo whakotuu e tau ngahi ki local councils. O hange ko fisi, hange ko ha moa. Sea ko tau te au ni manoa e tau konstituto ne, tau hange au e lotu, me neongo e tau liliu whakapritikare e wanoa hango fulu. Kono whakalere o tau whanua o kei tatau pe. Mei dau nofe mi nukalofa, mea pe ho iki nukalofa me kabineti, pa toko ngā ia toa ia motu. Koe ku, sa ia gani he ngau e koe ni whakapritikare nei, whate fito ia i e ku siom, i e tangata iki, nei ofisa kolo tau lahi o mau ki i kolo, mau ki i motu. Pea usio e taimu au nau, whiau au hea ke nau whiri koni ke ofisa kolo, e lau maari e lei koe a mātua. E whire toko ono. Pea mau he tangata iki. Pako e whiape koe apa nau pataha ho. E nau kawa. Pako tui koe mea lahi oku tataki ake e whakaukau me ngau e motuani. Ko taimi e sea ke tau alu ke ngai pureanga whakawahe. Pako whiwhia ko sewe palania i paremia, oku kawia i he planning aue koe ni ki hono whainga aue consultation mo kau pure whawai whanua mo kau ofisa kolo ke whauha lao fo o ke ngai lao whakakolo. O si mau e tau pure whawahe. Mau mo kau ofisa kolo. Pako taimi ke wahe ate seniti ka te ngau tolo kok sio kani e sea ke tau seniti whawahe nga. Kau ene seniti mahu inga whau ke te matolu kau whafonga kakai. Neongo, ko ki mahina bene e ono be fitu e mau i wharearea ni. Ka koe sio ke aonga, ai ka pane aha tau preanga whakakolo, ko ngā ue te nau whakahoko. Ko si mate mai misini vai. Ko e hamea ku mau he whare mahaki. Ko e api ako, ko e lautohi. Ko ki senite ko ni wau ki ai. Mo i vabe au pitu. Ko tatake mau ki kolo i hapai. Mate nau vai, mahina e tolu. Nau sigi malope ki toe ki mei vai koe whirita. Pako kua tu pe koe, au pe tolu. Tawata misini vai, lere vai, au pe tolu. Koe ngau e ia, pure anga whakakolo e whakahoko. Ko ne tua taimini neongo ki ai ko wana, ka eke fō katoa mai pinu alofa. Ko taimini ia tau pure anga whakakolo, e wahe se niti ki ai ke community roads, ke kiriniki, tonga e tau primary school, tonga e animal care,
E ho iki ko e whanga kuri tapa ke mo ho iki o tau whanuani out of control. Ko e whanga puaka kai waho, mo whanga pulu i hapai out of control. Ko inga e mga ngau ai mo komiti a hapai, ke mau hu maha waya ke kamata ke mau hanga control e mea koe ni. Ka ngau e nea puri anga whakolona to tonke whakahoko. Ko tau ngai kolon, to tonke maa masan. Kau ka ke lava ia. He koe ke lava e puri anga whakolo whai no ngāwe. Koe ngai fu container tu upehe hala, whakatu utamaki ke lere a mea lere. Ko mea puri anga whakolo, ke ne whaine u kautaha pe koe uapi koe ia, tana ke nau se niti. Pako ia sea ko tui koe mafu, o patiseti, ai eki pare mea, ko tau kakai, ko tau ngai kolo, ko motu, ko kakawatu ki monga one, ki lofanga, ki matu, ki ngai kolo i wawau, te moeongo niwa, ko mafu ia o tau whonua, ko mafu ia patiseti. Pako kore atu whaihanga aue, pako whamaloi ki heki pare mea, ko ni o kune whatu umahine planu aue, e whaule wa lao, e consultation me kau pure whawahe me kau sakolo, ke tau sio, ke dedicate responsibility, wahe tau paseti. Whakapea lau maari ke ho eki, e au beki ai, e lau tō me mau senit whawahe, o awe ke komit whakolo, ka mau mai ki heni ke tō ngai tau ngawe, whao tau ngai lao, mono, lai ngai lao, lahi au bito tau whanuai mono, ke tō e tānaki mai seniti lahi ke tau lepa. Pak mau ngawe ke me tapako ni, i whengau aki me pure anga me minister lao, ke whawhingau aki, ke ngai mea mau inga koe ni. Pako ki mea peta e sea nau o kau atu ki he, ke whakataha mo hoa, o e kai komisiona asileria, pe ke kakai nau hoha a wito ke tō lahe koni o e whangakuri, ko whangatu e whare iki, pe ai mo ki lau whakangai whahuma e matuani, ke tau sio ke whahangau e ki ai. E ko te lua koe te mine ala, lua pe me wakau. E tau whakatau mea pango ia nā uuha kau waka meiri he nau, o me ki tonga nipa, pe alwa te hongongo, o tau kaunga koe. Malo e mau whenga marise. Seka ki tokone pik mau inga ne malanga koe. Seka pote ke mana tui, o kai koe toki taimi ni ke whahatano ke me koe ni ko tui, koe tau ni e wofu tupu. Ko mana tui lelei koe kamata whakaukau he taimi na i he office pare mi ai a whiwhine koe ko e seta fustu. Ko mahi no ien, koe tu o ua mahalo hono o mai ana ki mua whakaukau ki he whare na ke tāria he whare. Ko koe ki umahina po koe hai na was malanga te hua no wa whake whai mea tatau kai peke tāria he whale koe ni. Ke whakamāpo opo le volo ko iau mo one whakafofonga pe mo one i pare mea ke whaha unu ke ai e lao ke tu ue mea koe le volo ko ia. Koe tu koe pa ange po ke ange e lao mo e whatongia ki he le volo ko ia he kai ke whahe paki he le volo ko mo one whakamatala koe ni. Ko hono wase ko popo lahi ke ne tala no koe ni ke whanga puaka mo e whanga pulu. O kai ko haapai pe whafunga ko e ua. Ka pau o pulu ni mangia we na ko ke ha ke I hapai o ko tu ko pulu tolu afe e. Nau mo vete holo po ke ilo e tai po ha ne pure ke fanga pulu. Ke fana I pe fanga ilo to taha ko me ko e wa te me ka poisi ka poisi o ga mahafu I ai. Ko le ari fesa gota ma fesa ko ko no mafai o nega. Si ke tai ma ko he le volo ko ia sea. Ko tau tolu tau wanga tau tolu he pure I pe ko me loto a e mea. Me heni. Kai no fo me ka ngawe tahi he o ka gelo po hai na me ko fai ka ko fanga puaka sia ko to ange. Ka po ke tokanga ko puaka kai va te au I hapai ko talatu mau tamano e. E nau mau ko o ku fai ka ko hono fai to o sia ko ni fai mo tau ai la fa ma po ba ko se mea te I pare mea loto nga fai ta. Ai consultation ki ai alu ki he polisi pa ha ki he lao. Ka ko foto atau e kau fale ale tau tari ha mea pehe ka whanga mao po opo e tau le volo ko ia mo nia ko panga ko nu ave ki whanga fale ale ton ke ia le volo ko ton ke town council ai ngahi kolo o ton ke ai mo ko siri o whaka fonua kai ange ha mawhai I he lau ka ua whakotu Wheunga ai tokoni e? Sea, kipe mo ke whai tokoni Wheunga tokoni, ko fuonga tokoni. Ko whai nga whakangata na winka to atapu fitu. Lolo tonga whai e mau whakamatana uta mai ko. Le staff noa.
Ka tuku ke o te poini ke o si ko tau I heni ke tau tala noa ke ngai mea lelei ke Ue whanua. sia e tau mea tau tolu ko ne aspia me pe ia e mai de lao ke mea ko ia. Pea fe unga ke toki mea mai moia patok fai nga fe maki ke pulu mo kosi mo hosi mo mea amuia. Tuan pare mea. I kai ko toka ngā kusia ko hanga ta ofi mau tolu he mau malanga he ko tau paro pale mai a heni. Ni sa fonua. Ko mo tolu o tau falala ko to ke te mau tuku kota te ngawe ke fai mo lava. I kai ko tau heni ke tau whanonga ki whakaukau ke tua fia tau pehe ko whakaukau lelei ko mea ngau lelei tahaya ki he langa ha whanua. O kai ko panga ko ngai whanua ulahi nau panga ko ki lawa o whakalele ko kai kia whakaukau. He whafonga ha pai ki he ene foi lao ke whaka ke pule whaka mea ki tau tau. E tau pule ana whakawahi. Whakakoro. Ko ia ko malanga tuai. Ko pehe fe unga he ku. Ka tau whoki mai mua ki tau estimati, ka tau kokoat. Ko ia ni ko office parliament tau lotonga tala noe pe mo pulang whakakolo ke mahina. Pes fi haya. Ko ni lotonga I he screen ni. Pulang whakakolo saputi programa nima. Sea ki tau ko pesi ua ko e corporate plan ni ko e office pare mea o whakaiki ki ai nau ngawe ko ni ke prafa ko mau inga pito ia whawhi mea ke mangu. Ko ia sea he koe vouti ni ai taki o pure anga pa maho inga ke tau tala noa tato ke ngai issue ko ni o kuwhai ke tala noa. Ko e taha whoki o whakatutu ko o tonga whai tai mini kua e kōwana I hapai o kua e kōwana I wawa o hala e ua e kōwana o hala niwa e kōwana. Pa ku whetō aki ai ngāwe e he levolo ko ia. O koe e ngahi mawhai o oangi e he lao ke kōwana pa koe me ngahi ngāwe o whai e kōwana te ke oangi e he lao. I he ngahi potu ngawe ka pate ke whakaike ke ngahi potu ngawe te nau talatu o koe whihulu na ki he level ko ia he koe ke whakamahino I he lao ia ai ngahi whatongia ko ia ko potu ngawe koe motuani o koe whihulu na ki pehe ia he koe ke tuhu I pau mai he lao ia ai mea utotonu ke iai ai mahi whonua he koe ke tele kei pe oangi whakalelei he lao ia ai ngahi whatongia ki hapure anga whakamahenga pehe ko whatongia ko e kōwana, o ku kai ke mahino ngofua ia I he tū koe a lawe ahoni. Ai koe mea uwhenga koe e pare mea ahoni ke whai atu e tala noa mo whatu e ahoni. Ka pau ea hapure anga whakawahenga hangi ko wawau. Koe ha hono whootunga. Koe ha whahinga ngāu tu tonu ke whai he pure anga whawahe. Koe ngai whatongia o tonu ke tuku ke o ato e whai ia mo pure ia tu mi he levolo koe ni o ku tau iai I he levolo I nuku alofa. Ko tonga tapu o ku laha. O whai a si o ki ai pe ko hare whai ki tonga ko pese te fitu lima ka ngai unau nofu I tonga tapu. O ku tauhanga o wahe whewhea tonga tapu ki whahinga levolo ko ia. Ai o koe ke whai ngofua ngā o ki ai pe ko mea mahu inga ki tau tala noa ki ai pa mahu inga ai tala noa koe ni ato aha pai tahaua ki he mea koe ni he kua ngahi mo vewe o au pe ki he nofo whaka aho o hangi koe ni tala noa ki paupale koe ni o koe ki he whai e mau lahi he levolo ko e koe ke lava pule ni. Koe pa mo ngahi nofo he level o kolo ko ngahi palo pale ma solo vai e hai ko ngahi mea behe u fai ke e sio pa mea mahu ingai ai tala noa ko ni sea ke he pura nga fa kolo o fa mo le se ai fa tau motu atu ke feitu una ko ilo pe ko fa tubuta maki ha fa malo a pese Kata mo ki toko ni o ni mai ko malo pe ke ko e u sabe ko ni tamo feito na mo ke nga ko po at be hapai tawa hanga pe ko mea ko ni fa malanga ma winga e fila ko pe ko no mea ke ni sta fonwa mai no pe ko winga ni sta fonwa na ni o hake ben timu pe ku ai nga mea ko ni o ku hake ka ha fo ke hapai tawa se mo se solvanga ai ko fa o e ko poini ko to ko ne kai ke kapau ko ska matanga o ko ngai lao mau inga pe ni fe mau pe ke fa fe mai no ai ko ko pe hapai tawa pe mo ne ka o na tolo na ka mana ke fo tu mo ka mata ke fa e lao mau inga ko ni e ka sai be fa se ko mau komita pai ko mau fe o ngo e ko ngai fa ta ke ngai fa ta mo pe mo pure anga mai no be ko ngai private pill ko lao fa ta ta
mahino pe no hu nga tau te ngai la pe no pau pe ke fai ngai whengai aku ngai pot ngau se kawaki ngai mea pe he ka ku tui pe ke mau ke ngā whata hanga komita pai ke mea pe mo puranga ui ngā he koe lao maunga pe ni koe ne ke ma opo koe ne hu mai pe opo more pe ne alo ka koe pou lahi e ke whawonga hapai taua e ngā au koe nau mo mai he koe mea ai koe te ahanga i mea u te whakaukau ke mea koe la ko pau ke whakau mahano lao ka tau koe tau tala noa pe ngai uinga le rei pe tukutuk pe ai ke alo pe alo ngai tau kai ka koe pou pe whawong e tau ngā kata pa me pure anga ngai whekau aki ke ua te ngai koe hau pe ko maa popo koe ki toko ni pe se malo mau whai O tō ka pōpō, io, tōn pare mea, e mai. Tamo e whitona e ksia pe ko me mi pa e komiti. Sia koe, i tō no at pe ko ngā ke me nei whotua ko he local government he. Whafunga ha pai. O ngofua, o kei tō pe a ngofua pe whaulao ia ko e ngahi whakavahenga. Whakakosilio, whakafou e whono e puri whakavahe. Whakafou e whono o e kino pere. O kui koe pai loa, me kui koe ordinance, o kei mo ui pe ia sea i he tūtoni koe ai whangofua he konis tūtone. Ai ngofua kei whaulao ai ngahi kosilio. Ko whatataki ai sea koe. O kulotonga ia la, kulotonga tuu i he vahenga rei mātua. Koe pai loa na e whau i he whono ai pure whakavahe. I he whakafofua nai koe tau tahi wa walufitu na ia. Ke whakaata koe ni hono whana e whangapuaka unau mau e ngowe. Pau tuanga rewa e fo i taimi, ke tukua o si hono whana i, pe tuku ke we hala, o si hou e ua me ai, o tikai ke a unga taho ave, pe tuku lava rewa ke whakaonga. Koe pai loa e, o kungofuka kuna mo niu, hange koe mea e whafonga. O si whako hono ngau e aki, ka koe langi mama o ia koe hono whatu e konistuto ne mo lao koe whonuani. E toki hau pe ai local government ia ko si ai pe ai whangaki i mekanisme mo nau mo hala whanonga. Na e whatu pe ia pe me he kamataanga. Ai o koe moi pe wa koe ngofua pe ai whau tūtūn. O toki whaka atai pe me osi kono whau ngau e aki. Pe pasi me ngahi whono whaka wahenga pe koe whono ai pure whaka wahe. Pe koe whono ai no pere pe tuko mai rewa o kāsete e kabineti. O kai ke he mo legislation pe koe whau tūtūni koni. O whangofua ke kabineti ke nau hanga wha. I hawa taimi pe ngau e aki. Pe toki o mai rewa ia whakapasi. I he wharearea he taimi e ngau e wharearea. Ko toko nia pe sia o kei mo ui pe e whau lao ko ia. Ka koe lao mau hi motuani. O kei tū he taini mi. Ia ko whatata koe lao kone e wahenga ri mātua. O kai kau kia koloko holonga. Matai ka mo wheretoa e nau tūtūni koe pailoa. Ki he whangapuaka unau mau hange koe whakatapu. O unau mau he ngahi ngoe ngā. Malo sia. Koe sea, koe hange koe mea koe nau lawe ki mua he mea koe ni whikaku moe ngai koe komita pai ke ai koe āmanu. E nai pe ngai wheitu. Ai lao koe ia ngai wheitu ke. Ai koe mea ai koe mea mai kai e ki tōn pare mea. Ka koe tui maa koe lao koe nuku kai whafonga. Koe whao e lao koe ne local government ke wahe no patseti mo mea koe ia mo nau whakalele mo. Whakaukau e tāna ke nau panga fu mai mea ke whakalele mea koe. Malo se. Sia, kataki. I mea mai sa Tamo i moi. ke toinga me mi pai whare kau ki tānak whakaukau at pe ki he whemea ki koe whemea koe whekau akpa po ngahi mo hala whanonga mo kakano ko ia o whakakaukau ke whakaivia ai kōsirio whakakolo. E toki uhinga maria ia ka rewa ke whaumaha fo i lao. I kai fo ke aha fo i lao ia ke ne kaiti ke tataki e ngahi wahe koe ni. Ka koutui au pito presidente au piau pou kakato ki hono whau e ngahi kōsirio whakakolo. Ko hono whakaivia e ngahi kōsirio whakawahe whanua pe koe whakakolo pe koe. Ka koe whakakau ia. O kumalawa pe ia ke whakahoko i he tainimi. Newa uti ke ai halao. Te whakatata pe au ia ai motuani. Ko hiko kutui ko ni ko hono whakaivia
o ngahi whaunga koe ni. Koe taim koko o mai e koe koe ai sirini koe constituency fund. Ke ngahi wahenga. O ko si ave katoa pea sirini ke ngahi ko sirio. Ai koe foi whakakau tatau. Ave katoa sirini ka natol ke nau whai ak neo te kia halao. Ka whanonga pe ia i he foi lau maria tatau. Kono whakaivia ngahi ko sirio, ngahi wahenga, ke nau whakahoko ngahi whatongia whakamaopo koea. Aia te kike ai a lao, o malawa pe ke tau whahau e tainim. Aki hono ave katoa pe koe motoai ni toka tau pua, se o kita sirini e toa he wahenga. O ave katoa pe ia ki ko sirio a kolfo ko sirio a whanga, have pia motofoa. Aia o kunehanga ia o makupusi, pia ne lava ai foi tau mua mo foi whakakau ke oua te tau toi hala loto api holo i he whatongia o ofisa kolo. Fulahe mawhai e tau tolu, pe fulahe mo i sirini e tau tolu. Wefika sirini e ngai wahenga ko sirio. Aia i ene pehe e hau katoa e whima uia e kolo. Ko tono nou mo ngahi whakalakalaka, pa mo ngahi nunua o e hala whanua, e hau toto e tau tolu. Huku e tau tolu sirini. Ai ko fui whakakau ko ni koe ke whakaiwha, ko tui awito ki ai. Ai ko tuai pe nio, ako whanau pe whamalanga i he tau, mo tau, kau te kewho ke whai mo maha fo i lao, ke tala noa i ka tau lava o whama pop ko toa ge tau whakau ki he kaweinga koe ni, ke tokoni mai e kau ofisa kolo, tokoni mai kau pure whawahe, mo ka kai whanua, ko tau whatongia tau ki o e whanua mo whama popo, ai ngahi langwhalak whaikonomi ka tau ngahi whetu. Ai ko vai vai pe ke pongpongi ni sea, o malawa pe, ne o te kei kia fo i lao. Aki, koe whonga, ave katoa sirini ke hene ihi koe ni, ke nau whai whatongia koea, o tau whakaamu, mo tālanga i mo whemea koe pongpongi ni. Malo. Malo. Ai pia toka. Ia mai. Se na ho mai pompongin ko whaamua ko ke no ka whamotari e vautika ni tangata whika whitu e office pare miaka ko hiku o hake isiu ko nipa whemau ke whamala ala sea. E mau inga ke mau kakato e hoi ki e ngai whamatara koe whenga waki pa mui whotu. Ngā ue pā he palan koe ni pot ngā ue office pare mia. Pa mui anga koe tu unga koe ai loko government ni tongani au ni sea. Ko fie orpe whatata koe ni ke meho i ki tōnga koe lau koe aho ni. Koe whaunga koe ni pure anga koe pare mia o whirimi whare a rea. Pea koe i he maru koe pare mia koe ko whanau whiria he pare mia. Pea i lalo koe ko whanau koe pure whawahe whiria me he kakai. Pea kea me ka ofisa kolo o whiria he kakai. Kone tuku ni aho ni ko whanau pure whawahe mo ofisa kolo o ke maru e pare mia e whirimi whare a rea. Ai koe halanga i koe tari ui pa moe whonga no whiri koe ni. Ai kau taki koe ni tau pehepe koe oftaha e ke loko ka mene au ni. Koe mawhai koe ki he whao koe ngahi lauhangi koe pailo au i he lau koe pure anga sea. Koe pare mia whoki i he kapne titi na lau whao ngahi policy pa hoko policy koe lau pe koe regulation tau whapapau i whare a rea. Kono whawhehonaki koe whaunga koe ia ai os formalize pure anga sea pa mahina hangi ko ku whamatala. Pa mai loko government ni sea. I loko government ni o kia e no pere moni tofia. I loto he tofia koe no pere o kia pa mai whawhonga whare a rea. No pere tu whaholo whanofo ne awhio. Whawhonga whare a rea whirimi he kakai. I lalo le vai ki ai mo whenga whahawhi, ai no pere, whawhonga whare a rea, pa me pure whawhahe, ai o whirimi kakai, kau ki he malu e office e pare mia. Pa mo office kolo, o whirimi kakai, kau ki he malu e office koe ni pare mia. Pa ma ke mei ai o ka pau whamapo opo he kolo ko ia e nau pure, o whao hako sirio. O ke me kau me mipa ko sirio me kau maulakanga. Kono whiri ki nā tolu sea o ke he peia me he wāhinga ke wāhinga. Aia kono mui i koe ni mawhai sea, ko mawhai koe ke whahoko ha pailoa o i he no pere matofi ase.
Ko paanga o ke whaafonga wharearea se. Kono whakekehe koe a lokolo me pure anga, i he pure anga o whaataha pe mawhai koe ke paanga e office paremia, pa me mawhai koe ke whao pailoa. E ngai tofi a ma ke he sea, mawhai ke pailoa no pe, mawhai ke paanga whaafonga wharearea. Tu ke paanga ko tu whaat koe ni he grant, koe ni uku haat, koe ni he pokam whikanima koe office paremia sea. Ai ko whaamu ke whatata hai, ai tō ke he kehe koe mawhai mo mapaanga ke institutionalize ea, ke whakalao. Ke mahino iai ai sino whakalao hangi koe kosirio ke standardize ea. Ko hui kone tūkone taimini koe kosirio no kotoa pe o whauhiu. Ko lo o ke malmalu ia, ai lao koe ke kosirio ke sitita ke he pot ngau koe ni tōng paimia sea. Ka kono malohi anga hono whamawahe, pa mo pot tatau, ke mahino koe sino ko ngawe, e tau os mea pe ka whawhonga o ke ngahi sino me ngahi whaunga o ngau lele i na wahenga. Ke tau to e lele ko ia o apply ia ke tatau mo pot tatau a loko government, ko uhi ko ngahi tutun ngawe, ke tatau me he kolo ke kolo. Ka oa i kain nga pangapanga maari e sea. Ke o atu e whatata ko ni sea, o ke pai loa i hapai. Peka aki pa moe awhonua sea. O tutu ni ia, whakalao. Ke tāno ko toa peu ni whakawa awhonua pau ke ne tāpuni. Pea o ka pau e mau tō taha kena ne hanga whakawa awhonua pa ne mau i tutu ni koe ke tāpuni awhonua. O mo uai ko tūmaha koe pai loa o ngata pe mo uai pa ngai wanoa pe hongo fui. Se talo no whao e pai loa tiki ke hike ai ngahi mo ua ko kini whaki a tau ne mau i ha pai loa. Me he totok maa koe ni i he kohiri ke whinapasi mai mawha o no mau i ha pai loa i au. Se o kau ngai mea ku whakaukau pa ku whamalo ke whawhonga koe ni a hapai no a hake mea koe ni. Ko paparema koe ki he whangamanu sea ange ko hapai. O whai ngau ki ai, whemau ke iai ha arms dealer. Peko a taha ku laisen ke ne whatau atu ai mahafo i hapai. Ke whai ngofua hono solovai paparema koe ia, koe no pe mahafo pe kau i he kau ngowe pa pe fo ke ni kon na tau he whangamanu sea. Whakataha e tokon koe ia, pa moe a manu koe na e fotu mai me he kōwana hapai, pro tonga whai ngau kia komitiwa mene hapai. O kia e palani hapai ke mauhanga o toko ni mo whaivia e kau ngau e whanua, aki hono pure i lele i a whangamanu, kaua e whangapulu, whapoaka, pa pe foki ki he whakuri koe na o ku takaholo i he hala o tuwha mo veu, ki he kau tawhi kaulahi, muna o ngahi hoa, pe foki ke ni iko na tokanga ki he whaman koe ia sea. Koe whaman ala pe whakau aki pa moe mea koe ni, te ke whao halao sea, koe pa ngau e tai mini ke whai whata anoa, pa moe kau stakeholder, ai koe kau ni iko na loto ngau e loko ka meni, pe he foki kau whisako, moe kau pure whakawahi. Pea tok mātu o ngai a hono whao ha policy ke tok whahu mai pure anga halao. Malo sea fotua. O tū ka popou. Maro. Whika walu e. Potu ngai pānga e. Tawatap nima, mea mai. O sea, malo e. Kapi hau eko mika katoa sea koe. Koe lahi taha whoki, ai pānga koe ni ke tau ngāhi. Tokanga i kina koe ni he nunu a koe o hike a lolo kui he potu ngai koe ni. Ai a kui he pānga e ua nima koe ni hiwa tau pepe ua anu. Ai lahi koe ni o pānga kui he hot koe ni tapau pehe ki he totongi no. Hike fuke hiwa koe ni wha miliona he tau kahau. E koe hiki lahi e. Koe hi he tau kahau, whakira nak mai me mai tau koe. Ka koe, maha koe whanki mea pe, ko eke pe. Maka potu ngai pene taha uane mea lere fo, ua kiru.
Ka te potunga ke hata ya ne me le po e ke pe ko. Ka te ha ko me le ni ga me. Kulo pe na me le te potunga ko ta fo pang lo tonga. Ka ko fa tonga pe ko ke te ha me le ya potunga ko tu potunga ko e ke pe pe ko. Oi la he ngai me le. Hange tau lo fa nguri mo me le. Ene la. Ko e ko ngare pe ki ai ka ko tu ko fe hu I ko ni ki Ai be whawhanga na ko mea koe ke tau fōfu ene tem ko ne ka whawhanga na koe. Ai ke umea lere kona whakawahenga fō e. Mahe ka whitu. Ka mau se ke tau le se ke tuka tu ke tari tu ke afi la o ma. Sea, koe patseti ho me ke tonga tapni ma wa kiro ko ke me arere. O centralize ai kore me arere ki whare ki he wharepanga o ki ka me arere wha oi wharepanga. Po ki ka me arere wha o ia ai office pale mia. Koe patseti koe ni o ku whapatonu ki he kore ko me arere wha o. Ai koe lahi taha ki he whare area ma ka whawhonga sea. Ka pau ki no te whemana o tō me arere wha o. Whawhawha kai awe ka mea o te aunga sea. Se ka malo ke tari me. Ko me fa ko ahi. O te mai me tuku mai. Mai foi lore tuku mai ko hi. Ro tonga pe la ya me ko tu ko ngai ai la ko ni ngahi. Wa henga ka toki. Me ka ko pe ha ko fare pa anga ko fare pa o te mai ha me pe. A ve ke fis pare ko fare area ka pau ko fare area a ka pau ko mahino. O hi ka o te mo te tuku ko fai pe fo ke pa ore pe asia I fare pa anga pe mo fis pare me. Ai fa asi ko ngai me. Ka pau ko hinga ko fis pare area. O ret ke hiki o avi fare area ka tu fa tala ngai. Pe ko fe ai me ko ni. Ka ko ka ngai me fa to ngai. Sea, Nai fotu mai fopi whare reo wha whoma he ka whawhonga ke ahna u mea rere wha o. Ki u whahinga, pe mahino pe ko uhi ko e u office ko ni ka whawhonga ta taha e ka office e taha whitu pe pe ke office ko ni ka nopere o ku mauinga pito ke ia ngahi mea ngā ue. Pe ko e patseti ko na mai koe ki u mea rere o ka pa te tau whawhona ki he whima o. Ka pa ta taha ka whawhonga ko mea rere taha whitu. Ta nake mo i nopere, maharo ya u anoa. Sea, nai rako mai patet ko ia pa hanga holoki aki whaunga fo o sea. Ke o te whātau fo o mea rere, ka tau ngā ke whaunga ko I lisi. Ai au kurotonga allocate, ai ko tupe panga ko ke ne hanga puke vauti ko ki he ngai mea rere fo o. Ka koe palan fo o ke lisi pe o mea rere sea. Koe kalas ko Hilux, mea rere o mana ko he ka whaunga sea. O ka pai whakatau taha ki u tupu. Kono lisi, mahalo e tahawe pe mahina sea. Ko ta mano wafe ko ia ka pai pat se ti pe he tau ki he tau. Less than half mea rere wha o sea, ko ne ospe tau e wha lisi, wha o mai mea rere wha o kai lisi pe. Ko me lei whaonga ko ni sea, he rotonga lisi pe, mo reni he ka whaonga e nau ngai ofisi e ahon sea. Nei ki ke whakatau pe langa wha o he whare area pa mo pure anga sea. Ka koe mea tatau pe ni upamana ki whahoko ki he mea rere. Te mau ngau ake whaunga whao ko no lisi o mea rere. O mai o mea rere whao ko hape kalas mea rere o whi mahu ka whaonga. Whatatau ki he patseti ki hono lisi ko mea rere. O ka pau e mau mai mea rere, ka wape hono maintenance. Ka pau e whi mahu ke ka pau accident ni whaonga, o ska wape insurance o whao o mea rere. Sea, ki toi hela pot ngau pa anga ia hono toi whakatau prokio mo mea ko ia. Aki hea rea pau mo I kautaha ko mahina o mai lewa fleet for all. Ko ngahi mea rere for all ke ngau e aki mo mea holo ai ka whawhonga. E ka mata anga e tā u ko ni ospe tā e wha for all mai I he DC pe. Pe ko mea rewa e ka whawhonga ko pau na whima ki na hokwat. Ki nau mea atu ki kautaha na lava mau whakatau maa ngahi mea rere kona nau ngau e aki funga he DC koni whahiwia ai he patseti koni kuat me putunga paanga. Sea, o tatau pen mo ngahi mea koe na mau hanga whahoko ki ono malu I mo ui koe ni hoi whawhonga. E kohiri na fuakakato pe pure anga. O au e mo ua totong whare mahaki sea o vai taha miliona ki ni he ka whawhonga whare area. Sea, koe mea koe ia ka pana e tōpeha ki panga sisi o totongi aki e nau insure. Fua ka kato hoi insua e ngai whamore ko ia. Ka kua tau wako me ko hirisi ki tau whoe halanga ko ia. Nai whotu ai insua ki ka whawhonga whare area, pe ki ka whawhapure anga. Pe aho ni, ko whakau kau ta tau pe ke toi
poto, smart, hono spend i tau paanga, o te tau toto whakatau mea who'ou, o ka pau ki tau lava afford sea. Ie whaunga ku toe lele ange ahon sea kono lisi, paka uhinga ku toa e paanga, koe ua kilu sea, koe mea lele pe ua. Ka te tau lava o whapaanga ki mea lele lahi ange he ua, o ka pau te tau lisi, paka te whapatopota ange ki paanga mo iwi pore anga sea. Me tonga ni a pe ka pau na tali lei pe whafonga tonga tapu ni mako ki whaunga whao koe ni te nau fia koe ngai o ato mo mea lele whao hini ang koe ia whawhao whakatau whapeo whakatau ki lisi mua re pau sea. Malo, pare mea tonga. Ia malo ke tari ka ko ta ko mea lele ke ka whafonga. Ka ko kora te mo toi wakai e risi. Ko cost ko e risi. Mo ki wakai ke matai fika ko ia. Ko te whakawhiona ko me whakatau mai. O taimi la sa ngi pe whakatau mai. Ko koe te ke mo ki wakai matai fika. O koe ko e risi ko e mea ka mo wakai ko happy set interest mo ngai mea ko ia. O koe pe whakawakai ki ia wharepang. It's very tricky one. Ai mea ko ia. Ko tuku atu pe ke mo wakai ke he whangi fika ko e ni. O ku kai ko mea whoga o e pe ke mo wakai pe ke mahino o ku na panga maari e pe ngai wheriri wako e ni. I he fika ko e ni. Ko tu pe ko e ni ko e mea re en. Ko tu hanga pen ko mea ki he ke malui na tau ai fo ke malui ko e ni ka hoko ha whatu tama ki na tau whakatau e polisi me ngai ka taha mei muri. Ko ni ko tau kamate tau whapangalo tonga tau mai pe ia o tau hi pe tau tol. Eu mei ko e whakilo i heni ko wharepaanga o sang mei ofu pe taha miliona he tau. Ko pau te tau lau pe tola tau pe hongo fulu miliona fusili nea ko ia. Tena lama pe ia o tau hiki tau tau. Ko tu e ngahi mea pe he. Sai whakakau reka muto e wakai i pe. E matai fika. E ko hi e ko taimlahi ko te tahau pe whangai pisinsi o mai nao mea. Tal mai ai e mo ai e. Ko taimlahi ne te sia whai matai fika ke heia. Ko tu ko tuk mahu inga pe ai whatoa ngā ko ia, ke ngahi mea ko ia se. Ka koku haa koe ki he, ke tau tokoni ki he lolo, ke tahawalu miliona whoko, ko kore pe, e mistapanga, e ka mata ka awhe e tau mea koe ni. Ne pe whoki se ni te tolu nima mai koe se nevi, ne pe ka mata i saa noari. E ko haa ngahi mo uau ke hau, e ka mata apongi pongi pe ko awhe. Ko hika whai mo ai pe ke mea he whonua, pe ka mata ni awhe, he ko tui o kusai pe whoke whahenga e a koe upsisi he te au. Nau tonga malu nau tonga tokonia pe nau tolu ia i he ripe ha mai o tonga whahe taimini ko tui e aunga ia ko hi ke ngahi patset whaka whamiri ko kamata e whukene i siulai i taha patset i hao ki whamiri patset whihe hu mai whihe hu atu he ose konferenisi ko tui ke ngahi mea tokonia ke patset ko ngahi whamiri i he whanonga ko ni se tamu e kai ngatai pe whi nai pe whakafotu atu ke tau waka Ako na toi mea ai mi koe walu miliona pa mo mea koe lutai ka tuka te pe ke he feituna ai ngai whakaukau ko whe mea koe ala sai ke whanua ku atpe ngai whakaukau ko tui ko whe mea koe o ku lelei koe taha pe whoki e mea whakai koe ni he walu po ne 5 miliona ngā ue make he ke toi whai me poki mea kai e kimista bangfa me more tui he ngahi mea koe wahe kai ko tui wai ngahi mea ai na lawa ke tau Asio ke pe ya no fainga ai tau te fito pe fo ke tau patseti se amo ka ki tau no pone ke tau no e me ko tau no to ni mamriona o tau ki tokanga pe e ngai me ko ni ko hi ko tau fa poto na ai pe ngai me e la ko ni ko tau vakai pe ko ni ko kamata e fai ai area pa ko na America pe mo Iran i he tuange ka ata ha u halanga vaka ko ki lolo tau lot pe mo fa am pe ke lava de ya Hiko hika pau e lawa ia, magos peha ngai mahin si ko kamata ke toi whoki mai. Ai ola le rei ko ia ke tau lolo, pako tui pe whoki rewa tau tolo, me nofo pe e tuunga o ku tauanga mahen mo ia. O nonga pe ai vai tahi te tau whanonga toi i he tau ka hau. He maalo koe, me ko soe pe ki wharepaanga overtime. Wharepaanga whokia pe mo whispare mea, koe onga tama e koe tāsi pinga. Ko tamata si pinga terei ko se pe ki lai oti hen ko tu pe mal ko tu pe ka tu vakai ko re pe pare mia ai ko a te au ka hoko tau Simon says tapu vatai kai ke ka ko pe we ku nga ko ta si pinga feituna e ko hente mal to ta si pinga ko oti pe ko fare panga oti ga to ko fo ko tangi mo ko angi mo ko vakai tu pe tu ko tu pe
ko hi ko vakai te ko ilo pe whakapoto whare pang a whare pe to hu e whangi te ai hau i te hu mai whangi te ka ke ka koe whakatokanga pia ko hi ko whatongai o kamata ke to asi mai whangi mea ko ia ka koe tahasi pinga pe mo ngai mea ko ia ka koe whanonga tuken he vai tahi koe ka koe ni ko whakailonga mai e ngahi mea le re me atakai to te whito ki he lolopo whangia ki tau amanaki rei pe i he ngahi mea ka ke ko ki whakahoa pia ki hen ko tau no pe mahi no pe to ku kaki hiva po ne family ona fu o wala e hulu ko e tau ka o la e ko le fu ni to os ta ko no fe la tau te whito no sei na tau fa banga wa to no to ta ka ko no se na ko ia e me ke he ko tu tau to kanga pe fo ke ke ka hau ko to ko ni ko fa mai pange ma mani mo ATP o ku ke o mai pe ko to ko ni crime ko tu ko ne matafe tu pe me ko ma de tau to fa fo ki tau to pese te ni manoa no pese te ni manoa pe ko ko tau wa ka pe ke ko tu ko me fa fia ni ma hin me ko ko i he lolo akon hok America mo Iran to tau tu pe ko pa e la vai ko tu ko ngahi me to bang ya i he hoko tu ya fa to kon ma si ko ngahi me pe ko atu pe ki he para amista malo pe malo ngawe O tapu o full o ko mato tapu fa tapu fe ula se tapu me hoi me mi pa ko mi kagato. Se ko ki tana ke pe ke me ko na me ke fa fonga to tapu ni ma ke te fai mo te va kai ke e pare pe pa mo hoi planga. Ai ko ne me ko fe ka ke pa mo uhila. Ai kamata fo ke hiki he mahina ko me a ke se te tolni ma pe me se te valhiva ki he pangata se te wata. Ko mo uhila ko mahina ni o te uno ko pangata se te wani. Kamata e mahina se. Ai te uno ke me se te valhiva. Tolni masa. Ka me ko fato ngai se o kai ko fuel component pe uno. O te unu mo non-fuel component ya se. Koe ngahi unu ko ni nengo koe ngahi seniti si i ene mahu inga whaka seniti ka kone tāna ki whakalukfua se koe pangalahi au pitoi. O te hiri whaki pe moia ki he tutongi he kakai ma uila. Ke toi ki sio mo e hoi pureanga whamore pe i pare mia. Ki he ngahi hiki koe ni he ku mahi noia ki he motuan mo e tokolahi. Ko hiki ko e lolo ko fuel component pe ton ke hiki. Ka ko hiki ko nai fai ko me na hiki seniti e ua e not fuel. Ko te fo hiki ko ni sune to hiki pe. Moia se. E fai hasio ke ai. Ko hange ko mea ko nai mea toa ke tonga tap nima. Nengo ko nuku oku ngari mama mai pe me he tau holo e lolo. Kai mahalo e toki asi e ne hola nai ha. O sa mai na taha pe mai na ua mihen. Ko e sio ke ngai tokoni ko ni ku incheck ki he ngahi ki kakai fonua i nau totong ila se ke te wha asio ke ta whako ia. Malo se. Tona wha. Ia, mea mai pare mea. Sabi ki tānak mai u wheu i se kato tā whangata. Tome pe tūna te, pe ke hoi ki pe mi pae komika kato seke anono me mua anga bu whakaukau e ka veinga koni pe tukuat pe e pare mia pe ke kabineti. O kia e toka i e whainga tau kei ke ono rewa e tau paanga nge ka whanongo e ke whakaukau koni ke mea lele ka whonga no furifuri takai holo po kia whapapa kia. Pe o ape mua whakaukau koni ke tuku whakatahat pe ke ape koe ho mou mea ko ia pe whoki. Mea a tonga tapu nima mo tonga tapu hongo fulu whakaaki pe mua hiki koni koe lolo. Pea ko pela pe toa i sea ki he hiki koe koloa koe whakotu koni koe ki ai ai kola. Pese te tolu koni ki he kaunga o e whapureanga. Koe whakaukau pe nia ko watu whalukufua e hau e pureanga.
na mau whataha mo ngahi mawhai whekaukau aki. Nau toka ngai ai anga whakalelei ki he wahenga koe kau ngai whapureanga. Pena iai ai whakakaukau na nau hanga o mai. Ka whakaukau pehe, pe lava ke iai ha whounga e taha e lava katoa ai whonua. Ai kau ngā ue kotoa i taimi whainga taa pehe ni. No uhinga whoki. O hiki ko eni ko no uhinga ko hiki e totongi koloa. Ai ko inflation rate in the tu e taimini ho eiki o 3.hi vai a whakatatau ke tau porungawe statistika pa ko whika ia me. Ke whakaukau koe o mai pe lava ke hiki i hake. Ai threshold ko ia ki he vahenga tax me tā mano wā whē ki tā tolu po ka tā whā. Ai e whonga ko ia e inasi kotoa e kau ngau whakapureanga pa meni i he private sector ngā sector i kai whakapureanga. Toi ngā hitunga vahenga ko ia e hiki hake toki ka pāanga kotoa pe tā mano whāwha tau pe ka pau hiki ki ai to kamata ai tuku hau ka tukuanga e ni tau pot ki lalo. Ko inga ke nau ki manawa e taimi whainga tāpe ni e ikseo. Ko e whakaukau e nai o mai. Pe kou tuku pe ki he hau eik pureanga, e nau whakaukau au mahino pe o ki ai e tokanga ke tau kaunga o pureanga. Ko ngā whai au e pureanga. Pe au ni whahoko mai e ne patseti, rightly so. O ku e ne tokanga ke kaunga o e taimi whainga tāpe ni. Sia, hau eiki nai whahoko mai. O ge ngai benefiti ke o lawe ai kau ngai whakapure a ngā kawai e ni, o wataini. O kawai a pia ma esa. O kawai a ngai duty allowance. Una lawe ai. Paku whakapapalahi ko mooni foki. Ka kou no whakaukau e ho eiki. Ko ngahi totongi pe ia o mea o si whakahoko. Ka pau te ngāwe o wataini. Ko totongi pe ha o wataini. Ka pau o tāu o ngā ue. Ko totongi pe ha o pia maesa. Ka pau ke ngā ue makehe. Ko totongi pe tiuti allowance ki ai koe. Tala noa e nia ke he tuunga whainga taa o hoko koe taimini. Aina te whamalanga tuai. Ai o whawhonga koe. Ke whakaukau i mua. Pako tukat pe ke pureanga. O kuo pe he e ikai ke kovisia. Ka pau e hiki haka pesete nima. Pau i loto. Pau mau e pureanga tau kei koe ka wheunu aki. E ko tui to tonu pa ko rea pēo tuku hen tau siwange. E kei ke ose patset kani ono ngāwe aki. E toe ia. O toe mau pe. Pau whai whakamaha. Ka wai e vouti koni koe ke vacancies. O 1 miliona. E toe ia. E ko tui pe ia ha taim te tau whakampe ang mai na e lawa ke tuange ke toko ni e tau kaunga whakapurenga. Mon pe. O whai tutuni wharerea tonga. O whai tutuni kabineti. Ka koe mawha tuki e whatongia. Hiri e kaunga whakapureanga. Hiri. Mon pe koe ke hau. Sia ka pate tau tuku. Ko inga ko ngai monu e. Sabe koe ngai monu ia ke. Mo mea e ngai ripoti koe ne ātita. Hono pā usi i koe overtaini. E iku ikia. Pai si kumanawa a kaunga whakapureanga. E iku ia ke mea pehe. Alo tohi loi e ngai overtaini. Ko hinga e ko whai ata e tau tapa. Ka kou tuku ki e marumaru e tau kei. Ai pureanga lorotonga. Ka pau o kia whonga. Te maulawa whakaukaua. Ka pau koe ngata anga e. Sia koloa kuonga to maureo. O kou ilo peawia o ko haa moa. Announce mai hiki e nau basic salary. E nau minimum wage. Ka whakatau minimum wage. Teke ngā au e ko mitiko ia. Pau pehe mai ngai whetu ke. Unau whakatoka ngā ia whainga tāko ni. Pa maoni tau whiawhia. Kono uhinga koe ongongo rerei o mai koe i he wā o Amerika mo Iran. Ka kono koe whaiarea koe ka pate mau mea i hou eiki. Koe whakaata pe ia a straight homus ke lava lere lo. Koe hoka to e rea ia ke nau whakaatomi koe Irani. O si ompe tau ke ia ai whakauto uta. E mātua whainga taa pe lava ke toe hoko hamea. Ai koe uhinga ia ke sio ke kahau o ke pau
Ko tau whaampe ke le rei taha ka te tau whika ke he tūnga whatu tā maka. E anga e whakaukau o atu ke tau hanga moa maru e tau kau ngā whapureanga pa ko tūkat peau ko ngā ko mautoro mau mea. I e whohe te mau mea i ange pē ai tukunga to tonu e tau tukunga whakapanga ka koe anga e whakaukau mau o atu whakarukfua pē. E sea, o whamaroa te mautainga. Arabi. O tō pe pōpō. Malo. Ka hoko atu e. Tapi se ka tari atu mena tō ke ka whawhonga. Whamaro atu ke ka whawhonga pa mai komiti ki ono tari whauti koe ne ofisi panga. Se koe pesi whika teo ni mahi wana o hake ai he whawhonga tō tapnima. Tokanga ki he panga toko ni koe ni he special projects panga makei i he 1.4 miliona. Se kono whai ki iki mea koe ni koe taha miliona me iai koe panga anga mahen pe iok wahi ki contingency. Pa pefo ki he 5.5 whatataha mai ka to u project koe ni ai i government ni sea ai au ku kawea i he ngahi ola mau inga ngau ke pore anga ko hiko mau sio koe ki ne lava o hiki ake tunga ngā we pa me se vesko pore anga ko 5.5 i he 1.4 koe ni sea o ku tuu ia tari ke tok submit mai o ngā we ai nau ngahi fotu koe ni ki i government ni sea. Ko tapo ni ono ai koe panga wahi ki national emergency pa koe toi ngā koe 2.5 sea koe panga ia o ku wahi ki he pot ngā we tānak panga ai a ko osi whakakata ono procure ai nau tax management system i sea ko ngai ma ke ko ni o ki he o ki ke u pot ngā we sea u i he marmal pe ia pot ngā panga pa tau paheat e taim ko ku kakato ai ngai tau mua lele ko ni sea. Sea koe mea koe ni na e whamaranga ki ai e whawhonga tonga taponga fulu pa mo whawhonga hapai maha. Whika o ki pa mo e hiki koe ni ai te tongu huila. Se na o whamaranga pe mea koe ni ko hiri. Koe hiki na e kamata e aho uwaki koe ni o me. Pa kono whai via i ke whasisi ke oa o ngoi he kautotoku hila household e kamata me aho uwaki o me. Ko hinga ku te ke hai i he totong boa ko hiu ke whakakato e area pau ai tonga pāwā pa moe putinga paanga. Whare paanga sea ai ku mau amanaki e whakakato he wawetahan pe sea. Ai e tok hai i he moa no hoko ai rebate o whai ke kehe o hiki. Sea o hake whawhonga whai ke kehe koe ai fuel me non-fuel tariff. O ki halawi ki ai ko totong mo whalukfuain sea o whai ke o hinga. Ai e kai ke yahali diu me price koe ki mua i me. Ko hiki koe me pa mo hiki koe announce koe ki sune sea. E kai ke yahali diu wai whatatau ki hare pau pa mea nai tupai pure anga ki ne anga whai viai. Sea koe mena o haki koe ni whawhonga tonga tapu wha. Whikawaki pa mo employment relations bill. Sea koe lao koe ni na ospasi pa na e tari ki whamon huawha kia ne a whiau i he whatatoko ni. Ko hiko li riua pore anga. Sea te mau te whahu mai ke whare area ke tari for over employment relations bill. Ko hiko e lao ia o ne whau e sino pa mo e komsoni ke na whakahoko ngā we ke iai peha aho iai minimum wage i tonga ansea. Se o whemai lao ki ai ki ni hanga whai viai ngau ko ia. Pau kawi e ngai mea na mautupa ki whahoko he tau ni se tok whaho mai a mui. A lao ko ia ko tupe ko skakata ngau e ai komipanga pure anga ki te whaho mai he hiri pet patseti sea. Se o mau inga pito e mea koe na whamarangi kia tonga tapu whawhika aki pa me whaunga ki ono whai viai kakai whanua. Tau kau eni he ngai mea ku mamawha pito i he mau whakau kau me no tosea. Ko whaunga e taha ke whai viai tō taha ngā ue ono ko tō pēsea kono hiki hake ai threshold me ni i koe ni o kui kai tō tōng tuko hau. Ai au i he tamano ua awhe ni mange au sea. Me ai ki la log zero rate e nau tō tōng tuko hau. Ko whakau kau sea na tokoni ke kakai whanua ka pau hiki threshold ko ia me tamano ua awhe ki he tamano whawhe o hangi koe whotu mai whawhonga.
Se ko mea ko ia ka ui he mea mo tonga fika I pa fai fa ka ki ai se. Ko mea pe pe si se. O ki ha tokoni pe ko ha mea fo o tene fai viai ai ni I na ro tonga ma mo nu ia ko ia. Ai ko ni ko ni ro tonga tai to tongi pe na tu hau me tamano a fini mangeo ki lalo se. Ko tau tāna ke ai ko ni ko tau fai viai ko toko si I pe ia he waha ko tamano ni maafe pa mo tamano faafe. Ko nau tolu pe ke net benefit tāna fo o watu e kai te nau to tongi pen ko ia I he tu hau se. Ko nau tolu pe fai viai. O ki ka fai viai ia ni ko ni lalo o sta to tong tu hau pe na tolu se. Ko me ki tau whakau I o mo on. O whaalahi monu ia koe ki tātou tong tu hau, ka koe ni I wha opiu tāna ki e tiri whakati o lunga ni ko o smart monu ia, te nau mau e benefit mo monu ia wha oko ia sea. Sea mau inga ki tau, ke potpota tau tau koni pore anga sea. Pa e anga koe whakau I o whaluk fua, o tau whaalahi. Ka koe ni I koe te nau mau monu ia he taimwhanga tā koe ni sea, koe ni I pei o lunga o maulunga pe nā wahena tō I tō lahi koe ni na usmau e ai monu ia. Se o ka peni mea whakau I o e malawa tō koni. Ka koe tō lahi koe tina malawa tō koni se o kei whai sawe ke pe koe tō whia. E koe foi whaha pe koe ai monu ia lo tō ngā pa moe whika fo oko fo tō mai ke higa ki ai. Ai koe mea koe au lo tō ngā whakau I sea. Mau inga pito ki tau whatoa ngai o ke PMS au whai via I pau kā pe ia he patse ti sea. Koe oa taini o toton ke totongi o taimi ka ke mo oni ka whafonga mo na hoha ma tuunga I he lipot a tita ko ni wafi wa fa o whi mau ke pule le yang sea pa whait hoha ma ke ko hi ko no mo e wha mo ka ke tapatse ti ke whapoto ono vai ko o taimi sea office pale mia level of level of to level of wa sea ko whare paanga sea ka pa de mo mea te hala tahi hongo fulu e po uri au ke toa po ko mau tolu peu ke ulu mau mama ko ha uinga ko lahi whawhau e ngā we sea ka ue pore mau ngā we ko no taimi pat se ti sea nau ngai weekend au ke mama sa pate o ki ke mau tukha mea sea ko ngā we whi mau ke whakakato mai whanua pa moe schedule mo time ngā ue a whare rea sea o kike mau toe lava o ngau e tai totongi o tai whakalau whimau ke totongi o ka taimi. Pa pefo ke ngai whimau viviri koe ni nei whamalanga ke ko hiri whikawa ki pa moe kau nesi pa moe kau toke tā. O whatonga I mea ko hake kau whawhonga sea whikawa pa moe o ka taimi. Ka kono purele lei ke tau fua tau I he ripot a tita ki he tau wafe wa nima wao no sea ke tau toksio ki ai. Sea koe PMS au kau peke whahoko e pa ulo tonga whai via. Koe kola hangi koe mea o ku mea mai ki a tonga tap wha, e tu lo tonga hau pese te to. O maos whika I ka pau hiki me he pese te tolo pese te nima, e ofia ki he CPI pe koe inflation e taimini, sea ku laka he nima ku awi o fitu. Ka koe fitu koe ia sea o te ke ha mahino mai ai ola ai subsidy. Ko hi ko ngai subsidy ko ni whai via e tau whapanga fo o ko inflation suppressing measure ko tau whamo uia ai economy ko tau o mai oxygen ke mo ui lorotonga e taim whangataa ka malawa ke tau hoko atu e taim ko ku whoki mai economy pa mahino e ola ko ena ai tau he ko uhi neongo o siai area pau e wako Amerika pa mo Iran ka toe lau mahina ia sea. Toe mahina e whiha, pia tau kamata ke mau mai ola le lei koe holo koe lolo. Sea e rak holo ai ufonua malo hipa tau holo ki tau tōku. Tau tau wha mui taha. Pia ko hinga ke mau inga ke whaivea he patseti koe inga he tokoni koe ni nas whalawat whaivea he panga whea makaki. Koe mea taha sea mau oswhika e mau tolo pe se tolu. Hui e patseti koe ni. Ka pai mahino mai I loto pe tau e taha. O te iaha whailunga le lei me holo lolo. Te mawhawhetongi ake o hiki pese tolu ke ni. Ko uhip os whaivia he patset ko ni ake poni te a lahi panga toho ni he tau kakato taha sea. Pau ka pai mahino ia o ki te whiema e tokon ko ia e tau lele atu mahina ano ko ni whaingofua pe ke holo ke poni te whasisi tau mo ua pe ko tau whawhetongi ko hiko os whaivia he pure anga he wharearea pure anga.
ke whaivia ka kai. A whi pānga ko ia, whahu he kola, hiki e threshold koe ki he tatong tu hausea. Te whaivia hau mea ke. Kai oa e lolo a tā tāpe, seo kau ia ngai mea mau sio ki ai. Kone tuko e aho ni, tau whaivia koe tau sio ki he tau ka kata. Tau nofo peo wha ambo loto e no angi ai. Kai toi iahanga he whainga maari e lau whaivia i he tau patset a whia mokaki. Pe holo ke au pito pe whia mokaki o ki ke whia mauia ke whia mokaki i he kamata koe tau whapanga whaau. E malawa pe ke au ki ai ko lele tau pore anga, pe o mai tau surplus. Sea, koe mea koe ia te tau toki ilo pe he taim kou tau whanonga mai hala koe. Koe whamanara pe sea, a tāpe i toi whamanara ka pau ke a wheu ka pawhonga. Se fe formalo pa Pe ke mai ora fa. Ora tap lima, ora tap fu. La tau mi pasi ka te mea pe ka pare mea. no no pa se o formalo La he mea te tonga ka fonga. formalo pa ke pare mea i he formalana mai ko ia mai no ga nga u fa ho ke ai me pe o ki o ke ka ve nga ni ko fa po ke ai la ke va he nga ka tu ku nga ga fonwa fa ka wa ta tu fa lu fo me ka nga fa pre nga o formalo ke pare mea i nga u ko malo exe Ma se ka pe ke fe na pa pe ke haweki. Ko formalo ba mai no pe me ke pare mea he aho. He taimi koe e toki kamatai ono whakaivia mo tokonia ka ma uhila. He toki to oia me nau mua uhila koe he ngahi mahina ka hoko mai. Ka peke toki whamalala mahina ke fu mahino ka te au ne mea ne toki mea mai aki. Whikawaki pia moe alea pau. Peko e uinga nei e whituna i pare mea ki alea pau pia moe tipi e lahe ke hiki e non-fuel component, ka pau ke anga e ku mau. E vai pare mea, tawa. Se koe ale pau, ko hi, koe katau ila, koe kautaha whakalau i au tātaina sea. Pea ku tari he polisika pole anga ki whai viai. Ai ta wha koe te rewhia ai kufua he kakai pa regulate price ia koe ia sea. I he hiki koe nai announce koe ni i he kamatanga ko me sea. Nai toe whotu pehe pole anga he press conference e aho koe ia. E i kai ia hali riu ke maua uhila. Koe uhi e fua pehe pole anga e whai keke he. Sea koe alea pau koe ia. Alea pau koe ni upo tanga whaho koe wha koe ni e wharipa anga pa moe kautaha. Ke whakakato ai palo mes koe ia sea. Aia koe mo'o ni o i kai tonu ke hā i he kaha o haliriu me price koe ni ki mua haliriu koe ni me. Koe nono ia sea. O kiki ma whai kiki ma tōruia o itemize ai fuel cost pa me non-fuel cost. Koe mea whaka ngā ue pe ia ai kautaha ila sea. Koe mea ma tokanki ai koe total cost ai fuel tariff. Koe tariff rate per unit sea o whai ke toka ngā pa whahoko no whakaiwi ai. Se ki tokon pe mea unga pe ke mahino ka ko mea wa tanta ponfu. Unga whakamatala pe whatiktikale e pandemia. Ka ko mea ko mahino ka jara ko mea ain ko mea wa pandemia. Na sini te valhiwa pe hiki atu ga ala ko pangata sinde wa ta ke unik. Pe to announce pe pote wi life hiki pe se te u ain ko ha he to mo e tai mini o to ala ka me taha wa taha ni. Ai mai no me mea pare mea ana o to palo mes pe ai te na kava ka to pe e fo hiko ya ai mahino ko ne mau pe are pa mo mea e to fok pe wi la se te valhi. Malo ko ne mahino ma Tia. Ki lave mo. Ado mo ki se Vai. Ado mo ki se tistika ke tau sio ke tukunga to tonu ko ni tau tunga te mini e. Kano te fito ke lolo. Ko hiki ke tau to tonge ko loana au mai ki maasi pese te 5.5. Ko ne au mai ko ni ke osia me pese te fitu point hiva. Na hiki pese te 5 noa ke hono noa e lolo. Na to me hiki tatau pe isule.
Ai ko fua e au ki o se mai nani ko di beto tana ki ma pese te ua ki hiki ko ni koloa. Ai te tau ofi tato he pese te hongo fulu. Ko i mea na ki mea kia pale mea o ku mone abit. Ko mea o ku saya a makete lolo. He ku os control fra mamani lahi peia. E o peki mga i whanua. Ai ko tua e lolo ia i sanuari na panga e ono noa ki he ono fitu ki he talam. Au mai ki me ko alhake ke te au whanoa ke te au ki wanoa. Ko ne tu he ahoni, o singa ne ai mahino mai e whai e area paugan mo Iran ihe whalaite. Ko toe lolo te mini panga fitu ke panga walnoa. Ko ngongo lele lahi au pito ni a hoiki. Ai a koe anga usio ka au ke whalaite ko whamoni e ai meani. Mana tu i o mea i pehe e sea e komiti pulewhiunga. Na au mai ki ebeleri ko kanseri katoa u kontraki a koe u kautahalolo. Kai o katoa whakatau spot. Koe hape a totongi mo e lolo na e avela polo he taimi ko ia. Ko whimea pe na lau whakatau. Ko hinga na fu alpehea e tau lolo. Ka koe tua taimi ni e ki tokanga nge pulewhiunga ki he onga kautahalolo ke whakapapaui o na foki ke contract price. He ko mea teni hanga tuhi fo e tau totoki lolo ki lalo. Ko ni ko stofa mamani lahi pe lolo ia he ahon, ke panga fitu, ke panga walnoa, ki e pero, ko whahoe ke panga te au whanoa, ke te au hiwanoa ko ni. He ko mahina uli hanga lere i hake e tau inflation, ko totongi ko loa ki o lunga. O ko wongo i ki motu, ko hapai, tau te fito ki he u motu ki toke lau, me tana ke pese te ua e pese te tolo hike koloa. Pau e whamalo ke he palemia, he siofi kotoa e tau tunga wahenga, ke silawe mai mo e kakaiko he private sector, ke bumea i peho iki. Ko pese te tahiwa kau ngai whapureanga, ko toenga, ko kau ngau e ia i he sektor tau taha, pea ku waifa amu ke tau sio whakalufua ki ai. Palo se, ko whamaro ke whawhonga hapai, ono o hake ngai statistika koe nei. Tau ngai statistika pe ko atu whakawike i he press conference koe whahoko ki he lolo sea. Koe mea koe ke tau whatonga i sea, koe taimi koe na hiki ai lolo. Na kore mai o kautaha ke tau hiki aki pese te au. Na ki ke tari he whanuan sea. Pea koe mea whapotopoto koe na tari pure anga ke hiki aki pese te ni manoa. Ne ongo koe whare i koe mi he pankeo mamani, me pankeo e sia, ke tau pass on e ukos ke ongo i he kakai ai mamawhai lolo sea. Kana pe whapotopoto ange tuk mamari e mai. Pena tuku a ki pure angan sea. Koe tau whango fuamo whaata ke hiki lolo, ne ongo ki tau puri ke mamawhai lolo. Sai, kau ia hono cushion ai ngahi pe au kula ko kau ko mi to pre anga sea na tau tari ke hiki ake pese ti mano a hope ko ia fu tau he wiki taha holo e te man ake pese te wano me mari pe na ki tau tak kato hiki ke pese ni mano sea na tau ke pese te au na tau tari pe hiki ake pese ni mano wano ka pa na tau hanga tari ke hiki ake pese te au e shock ma ke ti sea ta fofua tu he exponential ki ke wa no pepa fa no malo holo ti mana ki pese ni mano ko me na ma regulate ai o tar ke hika ki pese ni mano ke cushion e blow ka o e tu kakato mai pese te au na firma u ka talolo se a honi ke fa ino ngalele ne ongo holo ai totongi se o time ko e siofe ko hono holo ki e ki ke holo aki pese te au ka pana tau hiki aki pese te au, te tau holo aki pese te au. E toi cushion pe hono holo ki sea, aki pese ni mano. Ai ko mea ko hinga ki ai, ne ongo ke whailonga le lei, ta toksia pa ke haini loa sea, ko hi ko no transmit mai u saving, mo benefit for o ko ni sea, e lau mahi na e pa tok tu ta mai tongan sea.
Ka mo ai pe ko hike oa e takhalai o pehe o ke whailonga lele a hon te tau maa pompom. Ika teke ke osi taim pangata sea. Kau teke whamoni a le pau koe ni. Neongo koe mea whailonga lele in ke tau lot ke whahoko. Kau ke whahoko e whatokanga sea pa uhinga mahu ingai ke whaiviai ai whonua e patseti whea mokaki koe tau toka te weni na toi hoka palo pa e mahe kaha u. Hangi ko whamataka ne nai ka pao au ke auki ke whemau ke hoko ate tokon koe ni. A whi le vai ke kai mea kou te tūloa, hangi kono whale le i wahe ngā pa matu wao mo mea ko ia sea. Umea le le pe ia. Ka koe tari koe ki he mea kou ku toka mai ki ai whawhonga hapai. Ko whale le wahe ngā koe ki he usek tātau taha. Pure mā ke ti sea. Ko hinga o amanake ke whaho mai lao. Tau whamalohi o iai. Ha whariki. Ki tau hiki whariki ke ia ha tuunga to tonu mo mā lohi whiunga. Mai kai toinga kai whanua. He pure pe pure anga ki pure anga. Ke toinga koe u sek tātau taha ki tau whahu mai lao. Ai ko Employment Relations Bill whahu mai ambui sea. Malo. Sea no ki. Bawa pe kau ki hokat pe. Ko pamule pe ke e pare mea ko ke kakala ia e whare mai whanua ko ai pe ko e mea to tonu hoko. I he historical data me mea hoko e angi. Kana mi alat pe ke support ele malanga. He ko mea ko ni he ke hoko wawe me ki tonga ni ke tau pule. Mana mahina e ono. E toki tau sio ki impact koni ai. Mea kako whamalola heo ke se a kone komiti pule whiunga. E le whaka uta lelei. Ki he ngāwe koni ki hono control o to tongi o lolo ai ko ignistar ia pa ngāwe whewhakatau aki mo e ilo fo'o. Ko whuirea whuki o to tongi tau ngāwe ke tai mini a ilo fo'o pa to tongi tau ngāwe au ngāki. Ka kono mo ni o pita mea ia mea kia e pare mea. He kai ke hoko ia he mahina i ua, mahina tolu, mahina wha. Iwe ne mahina e ono. Kai ka mata ki ha. Pa kou tui lahi au ke tau paset koe ni he ke te whesitia. Wale tau alo i pe tau tolo e whai tūkunga koe ni. E kaulere ke whanuani. Pe alai mo e pāngai pure anga. Ke whakalere ia ki angai whaamu. Mo tau mua. Ke whakalakalaka ia ki ho tau kakaisea. Mana. O lewa whawhonga hao fulu, Kai ki hoko mai a wawa o Tanima, hoko mai mo niwa tāwhitu, Pe tau tau whoki mai rewa ka nima, pa ke tau ki hoko. Ia ki hawhi tūna hongo fulu pa tau hoko nima. I o malo sea, o watapu peki he vituna, sea peki he ho inopele. Watapu ki he pare mea mo e le kapneti, pe bevo ki kau whawhonga. Ko e mea pe o kuwhia mau peke o hake peke whahasi o ki ai. O hinga pe ni ko e teu ki he ngahi mea lere fo o ko e ni o whai ke potalanoa. O kumau inga au pito ke tau toka ngai ai koloa e pure anga o mai ke tau ngā ue aki. Ka koe tuku atu pe i he tau ko osi ono hen ova mai o e ofisi e waheka. Me whai e sio ki he nai ngahi nau koe ni koe nai i he ofisi. Pataha mo e mea lele. O ku ia e hoha alahi e motuani ki ngahi mea pe ni ki ono toka ngai koe ni o e nau. Mi ngahi koloa e pure anga o tukuange mai ki ngahi ofisi wahenga. Pea pehe ke kau whakafofonga ki tau ngā ue aki. I he toro tongani o kou ngā ue aki ai ki mea lere a paita haua e whai kore. Ki ngā ue aki ko hinga he koe ki lawa e motuani ke mapa mea ngā ue ki whai ki ngā ue. Ko tuunga koe ni o mai aki ki mea lere koe ni. O toi kau pe mo ia i he tuunga o pufuu. Koe ki hare alere ke whai ako no whaka matala i e kisea. Ai a koe ai hoha alahi ka pau he ikai ke whakarere i e tau tokanga i e koloa e pure anga. Te tau mimi whakamore pe tau whakapaanga kotoa. Pe koe patseti kotoa. Te whakafo ou e ngahi koloa koe ni. Koe a koe ai nai na i pe
mo kore au fie motuan he po fotu ai va a ko ni ko emeni ono sivi i mono tokanga i nga u ka guai pe ai ki tai ri pe o inga pe go ki tau tolu pe ka me mi pa e fareni te tau taki mo ta a nga i si pinga le rei i ono tokanga i koloa e pure anga ko ia guai ai koreat o e popo atu ki he pacheti ko ni ki tau te tokanga nge i koloa e pure anga malo Malo. Io fo, io a Tafico. Malo sea, pa ko tapu ke fetu na ka mai au e ki me pa fare ki ni. Tangata te au fai tu ka ta ka pa ki fra no pe ki he patset ko ni. Ua ke pa sea ko fra malo mo ke puanga no. O mai subsidy 12.5 million na ke na he waka whakaloto whotua. Sea ka mai whare i kini. O ku sevesi, e ku whetukutuku, e he industry ko ni a kakai e ofeni mawhi, i he wiki. Mo toni koloa, e to e ofi tahawe, i he wiki, ki he kakai o ngai o motu. Pea koe ngahi waka koe o ku whakahoko ake whai whatongia koe ni, mo mea e pe ko motu. Pea ku tala pe i he fuel consumption rate, nā ka matana e sai, i lalo pe he tolungi au, lita tolungi au ki he hoa. I he taimini, mo tuanga ngahi waka, o ku ofi he tahawhe, lita e tahawhe ki he hoa. Pea koe whaingata anga whoki e taimini, koe hiki koe nei lolo. Na mea pare mea na pesete ni, na whiama koe ura ki whakahoka pesete ni manoa. Koe tūtu uni ea. Ka kumato koe tahi, na o wahi pesete hiwa noa ai ura ki hiki. Koe ongo, ke ngai kautaha koe na whai whatongia i tahi. Mo mea ebe anga ngā ue i tahi, ngā ue hanga tonu, mo e kakai e whonua. Na mea tonga tap nima, ke elasticity o tiba. Ko tahi ia, very elastic. Ki i hiki si lahiange longa ai. Pea hei kai ke lawa, ke hiki, e he ngai kautaha koe ni e nau totongi. Ka tau be totong pases me totongi uta. Hei koe ki hiki si, e longa ai kakai whonua. Paka uhi ngai ia, o whai e whakatangtang me whakamaro. Prea anga koe ni, whai ange, pe amai haki i mea, o ki ilahi. Ke tokone, ki whakatamaki koe. Ke crisis e, pako tui koe whawhatai meni, o wā e tokoni ke tuunga koe ni. Hange pe koe mea ko whakaha ai whareni, me whakamu ke holoke. O kulawa pe mea koe ni o ai he taimini, ki mua he tō noa sune. E ko tau se hifa ka hai patset koe ni, hange koe wharepaanga, implementation rate se te ono taha. O tu iau ki ai pe ki toi ka. Ka tō mai o ai heni, e haura te FCT. Ka ke, tu kwa pe ka motor, ka koe anga pe fotu whakau atu. Kon hoko, nea fotu whauna e asmai mea tō tap wha, ka whai pe popo kia, i pe se te nima. O mea i pe tau, o kai kia se ni hapanga e tōru. Koe panga pe ta, panga nima. Aia koe anga whakau, kai pe ke tau hit pe se te ta, tau hit pe se te nima. Koe uhi, he, angai pe denomination e panga whanua sea. Koe ai sea, koe whanot lahi pe mo e, futu whakau, na alawa pe, koutui pe alawa pe, i he. Musia kai tau pati se tiu lahi pe e, lahi saving ia, e mo whakapoto. Pe se te wanoa. Ko whawafua koe ke tau whoo. Hika ke hau e ke te si tau hiwa poini. Ai tau waru.
kai pe te tau se plus. Kai ke a ui kai saving la. Se. When me ko mare ia he ngai fo tu ko ni. Ko hono ai panga fo tu ko ki he Medivac e ka nga fo pura nga fo ho pange pure. O popola ki fa kau ko ia. O ake pe me ata mata ni ba e hiri ngai ta me he me hoko fan ko ya ko panga lahi. O hange pe ko panga ko ni ki wahenga malolo. Ko tu ia e tai e grow e fan ko ni awa ke fonua ko ni pa ko la kia. Ko e ka si pe ko man tu ha ke pe e tanu hala. Ya mo te ta wa ke vote ko ya. Na ia ki wa whakawāhenga. Na e tō e takpanga taha kilo awi ke whanke whakalaka. Panga tanu hala ngahi wāhenga. Ako ku whakamanatu pe ki he mista ke manatu i ki allocation ko ya ke whakahoko. Ki te ria na a ke tō noa sune kai. Whihia e lota e tapasati. Se ako fotu atoi pe e pasete whaipanga ke tau. O mre mora tari a reo. Malo pita se. Sia, kata ko ki tohon no te ki he ke mea kona o fome ni wa frapa mo banga kon takilo. Ko banga takilo me ba ke leri matangi fo tu ngawe po ngawe ki hot no fa gato no ngai fie mau. Fe lave mo tau mo ko banga takilo. Pe oku demo ku ki ngari oku ko pese te hiva ko full o si malava. Wa pe fanki fa ma op ke fa os. Ka kumalu pe siri ni ek minister pa nga malolo. Na motu ko siri ni he trust fund. Ai ko os ko ai tau fa pa ko ni. Anga main ve foko os. Ko os ia ai ngai voti mo ngai patseti foko tok far ki far pa nga. Ka ko tak ta ki ko ni o he trust fund o ku lava pe ka pa ke lava fa hoko he mahinani. Tok fa hoko atu i he tiulai a kos o ku ia ipe. Ka koe pesete hiwa ngo fulu o ngahi whatongia koea ki he taumua o e paanga e taha ki lu o ku osi malawalawa ia. O ku teo pe motoane ki report ke tu fatu o ku ke i whai ngā kai pot ngā ue. Ato e ngahi whamatala ko e ngahi hala na e tanu, hala community, hala warita, mono, mo ngahi ngāu ko tope ke tanu hala. I ngahi wahenga e urake e taha fitu, ko tui mahau whanau mai pe pot ngā ue, ke mo we mai. Ko ripoti ku mau ke fai mo tu fai ke uraki ta havilu uraki ke ta hafitu ke mo mea i ko ha nga nga ue tan hala na fai ko mo ngai wa nga ka wai mo ripoti ko di o ta panga ta kilu ke mo mea ko hi ke o to e o mo sia e ka me mi pa he toto e ke mai fe hu ta ta e ta ngo to E mi sa, o whapanata pepo te pire koe, na ia me nau tā kilo, he Koe- tā kilo ana. ko ripoti e ka kato ko to me mi pa ua no o ku ko to la ia o ki motor ho ek me mi pa mo os me pe na o si fa ko pe ko si kakato ai ko pe ni o te ke fa kakato ko wa bi fo te mi ni ta ko os fa pe nga o ko nga lo ko ai ko fa manato atu pe nga o ko si fa ko ke pa nga ko ne ta ki Malo. Hoi, ho te o taimi tau. Mo ki mea mai pe mo. Pawe tau kai whai mo tau tāki Ia, ato. sai. Malo. A tau pāsia. Ia. O po ato ki wawe pe, ulaki pe ko e ka tak pe e mista pa. Nga ko eke pe, ai oku wakai whatau nima foki e tō ngā koha na whapapau ko ha e to tongi pau koe ki to tongi hula ke koe to tongi kau ngā ke operation au sin mai wha nima tai min ta mua to tongi lolo. O se tau nima ko manatu hana mau kamata mai. Te koe pe ku whe, a reset koe concession koe tau nima. Koe ke koe pe ke wakai pe ku tau whe i he mea koe ia. Ko hi ku pau e ke wakai pa mu efficiency koe kau foki a he no wakai a tō ngā koe whakako ngā koe koe ai uhila, pa tunga uhila. Ko tui koe rea pau mau inga e ke wakai pe tau whe ai, ko tui e lava mai mata tau ki whaka wakai ki ai. Ko hono ua pe koe panga koe ne walu, po ne wha koe ne miliona, koe panga taha miliona e ke mea e mista panga, o ko tuka koe panga tarifaki. Ka ko wakai hake pea, o ko se pe panga tarifaki, pe se te au ono taha, e ko 5 miliona.
Ko pe ko se unga pe mai ya ko te ai e ia he pe te ai he. Ko ni usa pe ni mai ya he ka ko inga ko te ko hi ko to ai pe ai me ko tu ke to ki fai pe de me age mo vakai ki ai. Ton ai pe ta fai tu pe ta e fai tu ko tarifaki. Se ko hi ka ko tu pe ke ne to me age se mahal ko ki me ape ya ko me ko overtime fa mo se ko la fast pe ke. Ko me la ko ko fa me ko ni ko kai ke pala ni. Kai ke plan ko nga ko la pe fa pacheti. Si fenga ta fare pa ta sai osma pacheti di February tu ai fo nga po tunga pa ko nga me fu fa e ka mi sa mo fa mo te ke hi fo mo ka me ke va mai. Ako tu ko pa we nga we fa ta hai e pala ni mo me ko tu e la he bit efficiency nga we. Ko ta tu ko nga me pe fa fe to ko ni a. Ko fa re ko tu fa va pe ave ta me a. Nga me ko ya ko tu ko nga fe ko fe ka a ki ko ke te ke i ko va ve. Ko me pe ni ke hata ha mo me ta la ve ke ya hata ke ne monitor nga we. Ko tu ko ne lava ko ya lava o te tau lava re va o te ke nga we ke te va. E la he nga me nga teknologia ko ta nga ka ke on ki me pe u ko fe lava ke se malo. Ai fa sa me fa fonga ko, pa ke be ba le ba tau iki na me ai. Ta prefeito Ko na sa se. pon full. I ko fa bel bor pe tu hake. Ako ma venga pega teo que malala isu ko ni ta to fito que subsidy ko ave que uilase. Tana ka pega pe na ave que to ka tap ni pa que concession contract. Ako pe fok me contract ya to ta ma uhila pa mo ti piela mu go customer service agreement. Se imagino ka me ma que pare mia pe ko hape total cost o mai go mo uhila te na subsidize. Ka ko mau inga ia se he titela. He ku nofo ma pete volo i loto he titela. Ko inga pe ko pot ngau e huila ko ka ta e puleanga. Pa ku he malu ia ai business e puleanga pa ku he pe mo e nista. Mo la malele le pe o fava kai ke. Te te lave pe ke non fuel. He ke te awe se mau inga. Ngai mahina ko mariwa tu ki mo heki ko ni me. Nes noa poini fa no ke unity. Ne tu lolo tonga noa poini fa ni ma no val ke unity. Eu ki tala fatata pe mo wa wila se ko me mei avarisi ke o ka ke unity e te val fa he mahina. Ko e ki fo hiki ko ni fe nga mo noa poini no ta wa val. Ko no ri unga fe nga mo pa nga wa se de to ni. Aia ko ki nau tolu koko ki me mei avarisi i he te au walfaha nge ko au, te nau to tongi se ni panga ua sen te tau nima. He ki fo hiki pe kone no fiu o loko tala noa. Pe ko futoko fia nge au ia. Ko ki nau tolu koko te mamafa nge, to e lahi ange nau non fiu o loko to tongi. Ko e tau fiu o loko sen te fitu. Ko tonga nga sea, he koe ke mea ia ka kai fonua ngai ti te ila koe ni. Ke mea ia ka kai fonua. Ka unau to tongi nau to sea. Ko kore ke pare mea nau, hange pe kore nau whai ki mua atu he ngai ako mariwa atu he tau ti peite he isu koni. Na tau expect e a umai he tau hongo fulu kohiri, e a umai ki he lolo tongan, ko holo e tau wela. E hu mai a sola ma mo winte pai. Hamea koke ahoni, aure ke te mamafa. Ko fotuat ke buhanga open up e market. Fere e kau investor na willing na tolke o ma invest e whai nga project kani. Ako whiwhia pēu sea, he koe eik pare mea koe aho, o kune mau e lau maari e koe. Hono, whakawhea mai e kau investor ki o tau whonuani, ki he ngahi whakahoko whatongia, o kai ke malawa ia i e kakai o whonua ke whakahoko. Ko kore atu hau e kore anga, ke mōre ki sio mua, ke tau mua uila, mo ne tū koe lolo tongani. Na o si whakamalanga pe ngai ako mariwa tua e, o mai koe report atita, ai ola atita, ai pot ngā ue koni sea. E ngahi monu ia e kau ngā ue, koe ke hano whenga whakamatala whakapaanga ona.
mo ni ihi o kau ngā ue. O kula hengi nau tūnga wahenga nau tolu. He tūnga wahenga e pare mea tapu moia sea. Koe tūtūni ngā ue ki ngai pot ngā ue e pureanga. Koe CEO pe taha koe ne mea lere. Koe pot ngā ue uhila sea. Ne mita tau ina tole mea lere. Ko te lere atu ki uta. Seo ke te whangamonu manu. Koe veni uhila eni mo ne uta ni umotu. Se i whatonton pe se. Patonu, i bei fo Kei tōna se. tatapong furu. Koe o kautaha business e pura ngā koe ko ha civil service nau to. Koe ngā i private company ule sita ko i e company se. Ka koe ke pe he ko own he pura ngā pe majority shareholder ai pura ngā. Ai pe ke pe mauhala i whawunga pe whataha ngā i pot ngā ue o whatatau ke policy kone public service. Mahalo se. Hoik, fo tōpia pōpō. Sai, tau, riri o wharearea. Tono e whare e ua. A koe taimi ko kua kani ihi ku kolosi. Ku kiwe mea lele, o kiwe stakai mea lele koko kalu ke run about. A kune tifit e a purpose run about isa. A koe ilau ko si mea i pehe feituna sea. A koe ilau mea i pehe e minister. Koe taha sea, nei wakai tonu e motu anie ki ai he taha ngahi vela la lahi o nuku alofa. Ka koe vela ko ia e taha ngahi ofisio e siastonga. I he ngahi mahina kua o mali watu. Au lele mai ke foki ki hake me nuku alofa sea. Whetau laki ma ngahi lori ta mate afi. Tō mo hopo ange e whangafoi hamko ne hala tauwha. Oku mahino beke motu ani tu koe u hampe wakai. Koe tu ufoke he tau mua ngahi api ako. E kono whakatau mua ke kolos anga pia mo holoke mea lere ke lere mamari. Sea, me he spaila koni koi i pea ki nuku alofa. Koe e rana pauti mua i lawe ka maari e. Koe rana pauti mua i tai lulu e. Mo rana pa mo ai ham I mua I tai lulu pa mo ham I mua I pa koi havelo. Lolotonga ko ia sea lotonga kiu pe hala ia he time ko to pe foi va hala ko ni ko ke fa le la ia. Even e time te hue ako mo time tu ko ako he fa. Sea pa ko si va kai tone mo tuania ke fa vave mai o mauafe ke tafa aki ka fa vave mai empress. Ko le mai ke ka hala be ko ne ta tau tolo. O kulak to mo hopu mai be mo emprensia I whanga foi ham koe ni hala tau wha hau. Ko tuia ko nea o pena ki whare maha ki ko mo uie maha ki ana lere aki isa. Koe ke fu uhinga lere ka te au ne tuku he main road. Ia koe whanga fu ham koe ni sea. Hange ia koe vahe hop toko ua pe mei funga wailahi. Me kaka be fui ham yo paa ki a pita apostolo ki olunga. Ene fu maulunga. E ka pau e tāna ki e waritae koe ni sea e whakafoi ham koe ni. Ko si la wato ha foi hala ia. Ko muri foki sea e ngahi school sau ni. Koe ke na honga na tolo ai ha hampai. Ka kunau tō pēa saini lere kilomita e wha noa pe tau noa. Pe ai lewa ngahi speed camera ia ai sea. Kai whakaata e ngahi halalahi. Hange koe ngahi fie mao koe ni. O ko whakahauko atua e fie mao e ambulance. Ko fie maua ta mate afi e time whakawaware. E pake e minister ke ki lawa tokoni mai e ngai issue ko. Ko me peko si toangat ke ai moe. Me ngai saini ko ni hangala pureanga. E nau lawa ko ki ai ke fu mama me run about. Ma ko mita be ho fu patu me lewa foi close anga. Ka ton ke unwat ke mita ni manoa pe mita te au. Ka lawa ke flow whanonga koe e mea lere e run about. Le tifite e pe pese run about ese. O ki mea peko whia lawe kei, malo e mawhika mari ese. Ki mea me pe nestanga whikau ki maunga foi mo unga. Malo se. Tu helo to hala. Koe
Ko nga report fo ki tu ron ke to ki talanga e. O mai ko nga balan fatao. Nga mata fika pe dia. Ka ku mo na bito e ai whakafonga koe ni tō tapong furu, o kuai ngahi pore, o kuai mo ngahi uhinga ki he uhinga lelei, mo ngahi uhinga ke i kai ke fu uhinga lelei. I ngahi plan ngā ue kot koto rape. Ko ngahi lelei koe ngahi ham koe ni, pa mo e runabouti, o ku ia i pe ia. Ai ko hono i kai ke lelei en ko whahoko mai. Ka koutu ila pena os whaipe whakaukau ke ngahi mea konina, koutu ina os talanga ipe, pa whakaukau. I koe ngahi runabouti, longo mai le taha pe mo e fitaroa anga kona he hala mate olona hala fatafehi taha ia pe mo marava kapuna ko ke ulave u kwa ngai kolosanga guofi atoe pe ka paure va kuia e fare va sio ke finga ke un ke mama o hange ko foto mai ko ke tokon ki hono le aki e fefononga ki ke o te ato to mama ri hange ko foto mai ko ngahi speed hump mahino pe whaingata ia hono lere aki ha mahaki pe mo ferere aki holo ngahi mea lere vela ko tuina os whakaukau ipe pe taim tatau na os to e whakaukau ipe pe mo malu ai ngahi apiako pe mo whewhanunga aki ko kau e nia he foi whakaukau ia nau whawhehu ia e au. Ai fu la lahi koe ai ham pe toe matolu. Hangena ki asfo o pa fu hoko foki. Na rera tia he tau siki kongi moe tau niki Honolulu mui e pare mea whatana e whaokoe. Na uvilo hake Circle Island. E takai mai no so ka neo takai hake he fu foi Circle Island go Hawaii. Ko hogare he sio koe apiako koto ape, elementary school koto ape i Honolulu, i Oahu. O waifu speed hamgo nia. Ai pa wongo rewa ko pe, ta koe pe uhinga. Nana ko hatau whakatata ki Hawaii. Ai a koe tarisi. Koe ki whamatala no pe ko atu whengau pa moe. Ho haa koe na tonga tapongu furu, mahino pe hoku ia e ho haa. Ke ngahi mea kono ku kai ke fu mahino ka koe whamatala pe ko whawea te finisi a malo. Ia mea vai ia tonga tapu tau, pe tau whako mai minister. Ka koe ako ka koe whawhonga whiatafa. Sea malo, o tapat ki e sea, ka pe ki e hui ke komit kakato. Sea ku ko ngā tolu pe ki whahako ni, raki pe ke whamalo ke mista, pe mboi pureanga. Ka ngā ki taha kilo kena wahe me ki he uwahinga. Koe hala ngou e koni amatolu i rifuka. Ne awe ki ai fwoi taha kilo. O ku owa ke tau hongo fulu ia. Ai ngai fulu ia he hala koe ni. Kai te lawe kai ngai au ka nau ngai ngou e anga. Pea na e osi pe fwoi taha kilo ia hono tanu ake ngai fulu koe ni e nista pa kum pamalaki a koe. Koe ngana wawe ngau e ke me pot ngau e. Whakausi osi ate taimini. Na tuka pe ke ko wanake ne wahoka te ngau e koe ia pa uwhiwhia lahe puta kai ngā. Ko kai ke tuka te whaha te ke pālau ki uta. Ka ku pe ko ha heka ha pālau ke toki au ke ngai konga koe ni. Ka ku nā wau le rei ki ai. Ko e whotu koe na ke taki taha miliona ngai wahe. Ko tu ke whakau le rei au pito i ka pai mea ke apure anga. Ke ua te tau te ato kore. Te mau te rere mai me moto kore ke tano ma ngai hala. Ko sai pe patset pau ke wahenga ko toa pe. Pea se are patanga. Mahino pea nuku alofani. Ko tika ngau e lahi ni e tau koe ni e taha nima ko o sia focus e tau ngau e i luka alofa. Pea mo ni pe ia utotonu pe ke whakahoko e koe senta ia tau mo i tui. Kau kukore te paset ko ni ka lawa. O mahi taha miliona ki he uwahe. Patau toki foki he no molo he paset i hoko. Ko popoa tiki ai. Sea ko fotu whakaukau pe nia. Koe panga fitu poi neu a miliona koe ni ke tāpane kare.
o koe kau programa le rei au pitoni o tau tokoni ke sikaina o siva ango tau whanua pa ku mahino pe. Tau takai go tau ngai koloko o mahino pe sikaina koe ni. Ka kou fotu atua uai te laupe me ku man meri ia he ngawe koe ni ki kautaha koe moti. Uai ki kautaha ta hoa ngawe pe tau tolu koe live and land. Koe kautaha koe ni o kunau o sifai na toi ngawe koe ni. Langa u pare ma whangi whare. Langa ngahi toileti wanga whakatapu. Ko mi o se a popua o aloa u ki sopu. Na ngawe ki wawa u taimini. Kai ngata pe koe vai whakakolo. Ka o fotu atau ke hoi pureanga. O omi mo ai kautaha koe ni pau toi mau me nau palani. Ngawe ke he u kolo. Nau ilo na toi u api kou whemau ke alkea tokoni. O api kou whemau ke alkea bathroom. Ko inga mo o kulahi tau mo ua. Tau kaunga tāmaki tau kau ngawe. O mai tau hoa ngawe koe ni. Ke nau whakahoko ngawe koe ia. Koe nau speciality ia. O nau focus e ngawe koe ia. Pe to ole wa fungai mahu inga koe ke whahoko atu ia. E live and land. Pe koe kautaha siwa preanga. O ku tau ke nau whakahoko ngawe koe ni. Ko no wape sea. Koe motu ani ko tui. Ko slaim ke fotu hatau poate. Ke nau toka ngai pe ngai hala. Kai ngatai nau toka ngai. Ono ngahe tau fosoa. Ka mau ko hapoate. Road Transport and Coastal Protection Agency. Ke na alfa ta ko tu ko ni o tau si ilo pe he ho iki. Ko tongani mau fika wa pe fika tolu. Ye fa tu tamaki ko ni alu sea level rising. Fe mau ta mati tiu ki. Ko go foto ko hala ko infrastructure like tahaya pule anga. Toki hoko mai wa fu pe mo airport. Ko sia na port yo na. Fa ma va hei mai anga ko ni ngawe hala. Fo kasi poate ko ni. Ono tonga yo tau hala. Mau e nau palani. Whakatau tolu ke whakatau hongo fulu. Ngawe wa hawhi mo ngai hoa ngawe. Hau hanga tonu banga ATB mo World Bank kiai. Pe nau whoko tu le rei. Kai ke ngatai. Alu kia me hala whakapakawa. Alu kia me ahanga. Alu kia me fosoa. Ke nau hanga kumi mai tau paanga. Palani pa nau focus ai. Ka tohanga pun ngawe he kulahi au bito tau ngawe. Ke whaoko. Whatongia rewa pun ngawe ke nau whai hono sivi. Ko tai min. Whai pe pun ngawe palani. Whai pe nau toe tanu hala. Pa nau te sivi pe nau ngawe. Ko ingai mau ngawe tau hala. Tau alu ka whonga who'ou. Ko tu e poate koe. Ngahe tau hala whakapakawa. Ahanga i hapai. Pe mo e fosoa. Fie mau ke whakakau mai fosoa. Ke tau ngawe. He ku albe taimi, mo ngahi ripoti ko na meiteki, o ku hiki, ai sea level rising. Pa tau ngawe, au ngake panga ko ni climate change. Ko panga i o dodon ke tau attract mai, ke whai ke tau ngawe. Ko ki foto upe ia, foto whakau pe. E se ko e whaosi pe ko ki whehui. Ko e wafe ka ingano muka, ko se po toloi hono upi. Ke toki mea, ko ino pena mea kia minista o sio kia, ke te au mahu inga nge pe ai lava lelei, mo kakato. Ko whaamu fo ke matuani sea, ke ose ono langa i wafu, pe huhu iho mau popula. Ko tau e fiha, ko tau e wakaki pangai, pe mawo kia to i uta mai. Ka ngata pe tau mai mau ki uta mai muri, me miui tahamano ki hua mano to tongi whereti, to whereti mei heni ki hapai, panga e ono afe, ki he hiwa afe, ke o mea i pe na e to kore atu e container whanoa kana, hapai taua ke uta ki hapai, o ku me tahamano pe, ono uta ki he wakatahi mei heni ki hapai. Koe wafu kone na whai kore ke ki motu, nā lawa ai u wakau ki afe atuai. Tau le rea whahifo mauta. Koe te mau te ope ki pangai, te totongia, tahafe, wangeau, ki alawalawa, ke te whetuka ke mauta ki motu. Wena ku mahino mai ku toloi e huwhi e wafa no muka, kore peng minsta, pai pia sio whapotopoto ki ai, pia ai ki lava e waka,
Tau te whito ki he takapō mana pe mo e malau. Me ngo ki waka te ki ifo, waka pe e minista e wa tahataha. Ko ngai waka pe ia, taki fuwhi mau ke tau o tua ngau whai ki ai. Ka kolo pe ki aha waka. O ku kage mau whi ai waka i minista ka mo ui hau waka. Ta whakapoto pe. Pea koe ki whiu pe taha. Iyo, me wafu koe ni mau tolu i ui ha. I minista pa mole. Ai mo e ke au ke lawa e waka tau ki ai, waka lahi. O ai ke hoko peko haki waka, haki wafu turi hopo. E te tau toi fōki pita tolu e ke kuonga koe. E whaka ofa rewa e mau no fō. Pea toi more mo tau se ni ti. Ko kore at whenga e wafu o uiha. Ko koe, so e osi kai pēo ki wawau lahi. Ka nau hanga poko whakatu watu kai ki wafu. I e tauranga pua tare fusi. O tō paila wafu koe ni. Pau whehu ake tahi ai. Ko tui lai koe wafu to tonu e langa i hapai. E koe nofo koe motu. Ko mea ko tapeu taulanga i e ue si ai pe. Tahi ue si ai one. Anga tua e u motu. Ko koe kore atu ke whapato mua. Sisio ke wafu ka inga no muka. Na e vele lai ka inga ke teu ke ufi. Ko koe sefo hangeu ki momoko au pito ka inga tai bini. Ke teu ke kua tolo ia ai ufi na wafu. Pea ku kore peke he minista whamamore o siat ki ai. Nai teu ke haerea e hau e whanua ke ufi ai wafu koni. Koe o sea uiha e te mo hokot ki wawao. Koe tui e nofo mai sea o sivi ia e tau ngaha koe. Koe whehui pe taha ia i minista ke tūkunga koe ni. O ngai kau taha na nau tanu hala. Nei whai whoki hono malu i he pure anga u no koe ni. Ko tui maha ko osi. Ko to ia mi he tau paiseti. Ka ku whewhe. O wha ke whaha a hopo pe ku ngō mateu ke tukara ke panke pe ku ke tau ilo pe ki ai. He ku oku lahi hono whehu ia lahi. He tai mu wha ase paiseti. O koe whakao si pe. Nea ku ki student e ua mi hapai, civil engineer. Kona tau whakao si en. E nea wange na e tangata i kika te au o kore. Nā lawa e pure angato kon pēa na semester. Koe ni koe private student. Kona whakahu ke he minister. Ai kore koe ni. He koe si watu, koe vai anga ia tau. E tau kau ngā weko sisi e tau kau engineer sivire. Ko popo ke minister, o tu e minister ki ai ke mo si ofe ai wa ko ia, o mau kau scholarship kon me hapai, o lahe mau kau toke ta, lahe mau kau civil engineer, kau mau private student pe ke tokon me pengai ako, ke fa se mau ako ka mau mai, o tokon ke langa fonwa. Malose. O tō pe popo. Tia, E mea mai a tō tapnima. Se tō tape me whetuna pe ki he ki hau eki rea sea kunika katau whamalo pe ki heki mistan malo e whae tau ngā oe. Koe ki whaha koe niku konga pe e ua uraki. Koe whakai pe ki he tō konga o e potu ngā oe mo ngā hi whatongia mo ngā hi kore. Mo me ki tau tokoni. Kawa te pe mo ni estimati koni o whutu mai. Koe konga hano ua. Koe whakahako koe potu ngā oe. A ene ngā oe whakatau mo e lao mo tutuni ngā oe. Konga hano ua te ulawe ki ai. Te la vei pia mo e potu ngā koe ni. Ko tui koe taha koe ni o ngā mea ko tō hake ai. Koe ngā oe ko tō pe whate whito i u tau kei ko mai ngai potu ngā oe whahako nā ngai whatungia. E pe heki he kakai e whanua. Ka kumahino ne o hake tonga tapu waki. E maho inga koe koe whaka kakai e kau ngā oe e ngāhi matai tō. Pa wha profesionale tau te whito ki he langa mo ngāhi tā whakeke. Tā whakamalo ko tā whakone civil aviation ko mo ngāhi tā whakone marini ko e tau kakai. Ko ik whawhine ai, no ku whaua whawito. Kako tui whok mahanga peke toi, teu ia toi ngā ko hiko e hoko atu. Kako whawepia mea e minister. Ko lahi taha e kau ngau e koe ni he langa. Mo e architect, koe kau titi ai tipi loma pe mo certificate. Tako e mahino koe ke nau mana tolu ai tau ke. Sorry, tau ke i koe ni whelawepia mo e architect ko mau me muri. Kako e whehui whok mo e mea u tau sio kei. Ko hana ha mea te tau whai. Te whakatolahi ia i kau tau kei i he tūnga whakaako i he whawetaha. Po tui koe taha ia mea e lawa na wakaita whituna me pure anga.
Ko mea ko titi ai na nau kamata mai mo New Zealand. Pako na ngai Pokalama certificate pe fok pa mo tipilonga whatatau pa mo iwi ka whaiaka mo ngai ngāwe. Peko nau mana to tiwe ki o ipi ko slava. Ko tu ko whonga wawe taha. Ko i venga hiwa university mo ngai institute New Zealand mo Australia. Na lava ke whawhi ngā kia pure ngā pa potu ngāwe mo ki nau tolu. Lava ke o mai ngai Pokalama ko ia ke whingai ke whenmo nau aloko mataito. Pako tui ko ne lava ko ia ma ngai mataitohi ko ia. Ko tau pe taha mo i konga hepa taha lava ka kuo ka e lava ia whakawhape taha hono a ko e tau kainga. Patu koe pēni ihtu i o scholarship ki muri. Pako tui ko ngai whonga e lava ke tau sio rewa o lava o whakakake hatu mo whakakakato ai ako. He ko ilo pēr ko taha ia ai mea ne kamata potu ngai koe ni. E mea koe ni koe ako ngau apprenticeship. Ko mea na hao mo kau nusi la mo ngahi kamata mai koe ai ngau. Ko mea lere ia. O ato ni ko te ke mao e ngau e wako ngau engineer mo ngai mea pē. Pē toki mao e ngai tau keiki ona o toki hoko atu. Ko whotu peau e minister ko tu koe wawene. Whakakau ato eke nā lava whahwhi ngau aku moeni. Ta uni pēkai kamata e tau ka hao. E mau ihe ko tui ko muri e ngai api ako whakateknika re mga university o nau whie tokoni mai. Ko tui ka pai lava ia wawe ia au pito no whengai ke mahkau whai aku me nau slapako. Ko tui tene lava i o whakawhi mari. O mea ko apa kau hapai o ako ai. Pe o atu ka ko tui e lahi e kakai. Hangai peo tau eko e ti e ni u. Koe ako iko he nito lahi ange he ave ki scholarshipi. Koe whakakau tatau. Ko tui ko whongai a wawe taha. Short term ka lava o tokonia ai tau kei koe pia moe whemau ngā au e koe ki he tau ngahi potu ngā au tau te whito te kau engineer langa pe he whoki ki he tanu hala whoki. Sea kou lawe i pe i he potu ngā koe ni e nau estimate koe ni i he tau whou koe ni o mahino pe ai lahi tahai o ki holo ai patsetia ai potu ngā koe ni. Hola ki e poine poine ni million. Patai koe panga koe uat he fonua loko fan me pango uat koe patse support ki he ngau e koe kau e tanu ala. Ko holo ki e poine ni. Ene ano taha poine walu pangalo tau fa pangalo tonga. Holo kia na ono poine tolu. Ai na e ono poine tolu. Holo ki le ono taha poine walu be i he tau fa panga kahoko. Kai pa koe whehui ia. Pea ku haure vai e pa ku kore ke ukamata pe me Pokalama mo ki Pokalama si whakamumui taha koe ni ai potu ngā oe. Tanu hala. Ko tanu hala mo mea i pe ko tui i kamata mai ma wha matolo whatoa ngai ai ngā oe. Paka utui ko ngā oe lahi kōlawa. Mi me ke ngai hala lahi ko mi osia. Au ofa pe te lere ngai hala. Ko toi nia ngai hala koe ngai kolo ko utui ko skamata mai ai. Pa mo toka ngatu ke ngai hala koe ki uta. Pako tui koe whakalaka e ke hoko atu, ke hoko atu e ngāi koe ia. Ko estimate koe anu kui he vouti koe ni Pokalama tolu, Pokalama si whika whā. Ai aku iai koe ai Pokalama koe ni. Ko pānga koe whakalato whonua, na iai koe e tau whakapanga ko o sina, whenua mai ua 12.7 miliona. Tau whakapanga koe ni katau alu kai, holo ki ia, taha walu poe ne hiwa. Pako holoki ko ni ka wai Pokalama tanu hala. Ko tanu hala ko no to mai ko ni tanu hala tau ka holoki be yo hiva million. Panga ko na ai Pokalama ka uni. Na taha po ni 3 million nai. Kana uhinga ngai Pokalama na uhinga ko ya na fam de vai ke faimo. Tana ke ko ya panga ko ni o kui he panga talasit ko tanu hala. Ka ko fa tonga ko e ko ha me ko holo. Ko vai pe ngai Pokalama ka ko lava. Ngahi mea ko toe ka ko whatonga i fo ai holo. Ka ko whakaambea ke minister ke ne whakai mange whiha panga u toe e panga talasiti ko ni tau alu ke tau te whito i he tunga koe taimini. E ko taha whokia mea nai hoko lahi panga e nai ke tanu halaka ke lava tau iwi ngā ue o whakahau. Pako tu ke taimini ko whakai uku longo mo ui mai ngā ue. E pako eke pea ko whiha panga ko ia. Ko hi ko kusio ko ni he holo. E whenga pea siri ni ia. Ka ko hinga pe ko fe ai ngai holo ko ni pa mo panga talasiti pe kai nga tai ka fu ke tak ta kilo ka ko hinga ko e famalo ai ngai ko lava mo toinga pe ko me ko to fe hu ia i hen ko hing mai no ko le ngai kal ta ha pa ko tu ki ma bo pang
ko fatonga I fa sirini ku holo ko pehea ko me ko eke ai panga ko toinga e panga tala siti pe ko fi ka ba te mo me ahi fo ki he me ka lahi taha heni pe polkala ma ko na al ko na I he tau hi me whakalere ngāu pe suanga hi wano fatonga pe ki ai ko tau panga ko na ai ta whapanga lo tonga na wano po ne valu milion panga tonga ne ako ni ke tau ko ni ka hau holo ki o taha po ne hi wape nga diri fika ko ko frampe au ko me ko fanong ki ai la fi ma u ia si pa anga ko si fa ki he anga ko va tau panga tau te fito ke tau fi amo ka ki ko ni I he mea o so ko holok ki me ko ni to ko me ko e ki ai ko ha me ko pe ke tau fatonga ko hui ko ngari ko ma mai la ngai ko ngai ka taha ko na ko mai fa ngai nga we po ngai ko ri matangi ko fatonga e ko holok ai tafaaki a koe ni. Ai a koe me ai a ko tui ko hake I he tū koe ni. Ta tau te whito koe ni ki he estimeti ai tawhak tanu halang mahino o ku tau tokanga kina kātoa. Koe ngā mea koe ni tafaaki ki he o kai pokalama heni ko whatonga I hifo koe ni ki pokalama tanu hala. Ko tui mahalo pe koe hae mea koe ki pokalama pesi ua walu whito. Pokalama ua pokalama si tolu. E koe whika taha tolu koe aspe ai koe tauhi ngai hala pure anga whiunga moe 4 kilo. Nai koe panga koe nai ai he tau ko sina hiwa mano penu toi kakehaki. Ka ko whailong, ka ko whatonga ai pe whangai whatapu. Ai holoki koe toi alu hole usili ni he ngai whaitu keke. O kau wai ngai mea koe ni. Ka ke ka ko whaha apeo ik misa ko hiko no toi alu hole usili ni koe ni. Ka koe whaka holoki koe me ngahi mea koe o paanga koe ni. Hena tau lere me tau tole uanoa. Ha uai koe, hangu ulawa koe nei uanoa. Koe ne walu foki mai ke pesi uangea uhi wanoa. Koe ni holoki o taha boi ne hiwa. Pa koe whehu ia koe whehu I. Koe holo koe ni koe hiki koe sai koe toisi ia ngahi whe mau pe. Koe hatoi huinga ke. Pa whakatatau whakapea tāna kia tuki ai. Ai ngahi paanga koe whe alu aki holo. O whatonga I pēo koe ngai paanga I he pokalama ua sii. Koe ngai pokalama I ke ngahi pokalama whakalaka ngahi kolo. Ai koe ngai Community Development Program. Nai taha poe ne whitu whae tau lo tonga ku hika ko 1 milion. Toko ko tui ko ku kehe pe whoki ho mou pokalama ko lawe pe. Kehe pe mou pokalama toko ni ngai hala a koe he ngahi kolo. Ngai pokalama koe ngai hala lahi. Pa pe whoki ngai hala koe ki he whanonga ki uta. He tau kako wakai fo me ko taha ni ngai pokalama o wha aipe. Ko hike kaua toi ngai pokalama koe toko ni ngai kolo. He nai pe whoki ngai pokalama mai nai lere mai. Na tana ke ngai kolo nau paanga pe toki hanga pure ngā o whakalahi. O whakahako ngai ko ia. Ko tui pe wakai fo mahalo na ko lawa. Ngai ngāu ko ia. He na ngāu whai taha partnership pure ngā mo ngai kolo. Ka koe ngahi mea ia ko o hake. Na tau te whito ke tanu hala, ko tui koe mea koe ni ki he waa koe ni o toanga tau whiwhanonga ki makapuna, ko tui koe ngahi mea lahi ia. Ka ko whatoanga pia ko tui pe minister, e ku nao ke tuunga, kumana tui pe taimina mau ke whainga whakawhatongia. Mahu inga mau pe ke puke pe tau mao koe ke maintain pe mala makapuna, whatatau pa mo standard koe keio ki ai. E ko me mei ta ko to pe ko mai tau risi pe ko tau lanu mata hine pe ko tau kula po brown o ke asima ha men ko tu pe o ku sai pe ko mai nga pe ke fai longa mai tau nga hime ko ya e ko ilo pe ko ai me lau ki he ma puna ne ko tu ko tu pe mau ing pa ka nga ta fo ke ai ko fenga ki ko va marini me tau apia ko ni fokololo ko ni fo lau tai ta fo ki me na tau fa ha ki ai ko hi na ke ko pau ke fenga fa ta Ango sina ya ko ni ke whakafoke whanuani ya ko whateknikare ki he tahi, whalau tahi, ki he tau lisi ko na ko white list na tau kauai. Kena ngai tau ia ko tau holo tau tolu ko ke mao. Ka ko eke tu pe tunga ko ia pe fe. Ko hika ta whako marini o nau tolu ko de kulei tai o no tau ngai ko ngai whalere ka whako ngai yako ia. Kena pe ngai talano at ke te nau tolu e ngai tau ko e. Ka ko whampe ke uhi pe ko hai tu konga ko ia. Ka mo tau waka ko ia mahino. O ku whakatokolahi pe tau whanau I he ako. Kei taim tatau, o mahino nau mau pe ai ngahi
tukunga tau kei pa me whamoni ako o kutani whamaman la. Ko tu ko taha whokia e ngāwe lahi na tau ma o tau whanau o heka ngahi wa ose na wako na o ngako ngāu mo ngāu e pe ma na banga rei I he oko o ngāu ngai kau taha waka I ulope pa pehe ke ngai tapo topo maman. Ko whakai pia mo eke tu hunga ko ia pi whewhe ne tu I he taimini. Sai koe whakai koe ni ki he tawhaaki tauhi lao ko e potu ngāu e. Ke whahako koe ne ngahi ngāu e. Taine pehe ko wa alu he ni ki he ripoti ātita. Ek minister. O tui mahu inga peto alu ki he pes koe ni koe me ātita. Ki he potu ngāu e. Koe mea ni wa tolu a wha. Ko tui ni koe potu ngāu koe ni he tau kōsina e minister. Toko na e ek minister koe na ne ave mahalo ko toko. Ngahi. Keisi mahalo fitu noa ave ki he anti-corruptions. Ko hi hāton mai pehe ngahi report koe ni. Lahi ngahi contract wa po hiva milion mo me pegi hen. Na ai pe ngahi contract ko ia. Pese ke whātonton atu. E pēnei nau ave kei se fitu noa. Ke whātonton atu pe koe whamatala mi whina e ave kei se fitu noa. Se ko whawape ke na mai he mea ave puri anga ave ki he. Pena eke pe ki he mea. Ko hi ko e whakam ke whakamaa pe mo me. O whamalo ke ministra ko hi ke hoko atu. Ka koe ni ka hake mea ia koe whakailonga ia. E tau whakaamu ko tui ke whinga e whakasisi. Ke ai e whakahoko ngā ue I he whonga a koe ke tatau mui lao. Se lepi ki whamala latu koe mea koe nei whaia he ai koe tau kōsi hono. Nei e pe ai ngahi mea ia koe ripoti a tita pe ke whakamau po opo. O koe mea pe nei uhingai e toa tapu ni mene whakamau po opo me ngahi potu ngāwe e ngahi mea ia na ilo e a tita me ngahi mea pe pia. Whakamau po maha koe whika e nei uhingai ki hei kon whakamau po. Whakaluku fua koe ngahi mea whaka a tita me ngahi mea pe whika me ngahi tutu uni ai lao me mea pe. O a koe ni ke whika koe fitu noa manu. Aia sea ko tui koe. Ua tolu a whako ke. Teke hau a tita ua whako ani ma. Teke hau ua ni mawano. Ka ko o atu pe ni ka veinga koe ni. Whakahoko ngā ue pure a ngā whakatau mo lao mo tutu ni. Ka taha fuka ne mea o mahu whiri. Kau te whito ngai fu contracti. Kau asi au bito I ripoti koe ni. Koe a tita. Ngā ue la lahi hiva. Miliona. Tupu. Ke ave ngai kau taha tanuhala. Ka pehene ngā ke heke. Na e kai ke whakahoko ia. Pera na ulawe ia uen eksea he tau ko si. Si maa tuen hi o mai kao. Pat ke minister, tanga minister fo koe ke me toi o mai. Ko hi ko lawai ngā ue, ko koe whake hape pai. Ko me nai whai ke o ma wo potu ngā ue pare whaanga o sio ange ke ngā nai whai. Wakai ange totongi ko hi whako whai ngā ue. Ka ko tui koe o whape ko lawa atu. Tahaya ku tau ko si lahia ke nofo office pare mia mahalo at valu mo hiva he fuku he o ange at foi ke minister ko nganga la ala pe to foki mai ka Koe pepe lava ki toko ni whako. pare ma ko final E rape e tōne atu. Koe pepe kloto ki ai. Sea tapu fitu na sea. Tapu mo pare mia, mo toko pare mia, pe mo whare ki. Sea koe Meo tonganga kia moto ane sea ko hi ko ngahi ripoti a tita ko nuko mai ko whare sea. Pau e ngai tuka ki mamawhai. E ko hi ko potu ngā ue sea. Ko potu ngā ue o ku ngā ue ai minister CEO mo kau ngā ue. Sea e ko tuka ki ko ni ko potu ngā ue moi. E ko hi ko ripoti ko ni hono taumo hono whahu mai ki heni. Ko hono whakatala e poto ngā ue. Ka hiri whaki mea kotoa he foi ulu o e minister. Sea. E anga whiwheke tau whai e whahinga tuku aki I ko e ni. Ko hai une whakarere polisia e poto ngā ue. Minister. E sea kataki pe kau whaose ta. Kau atu peki ke toi ki whapaina ke whituna. Koe, nai osi o hake e pare mia o aho. Ne mea mai o fulahi au no o hake a ripoti koe ni. Ka koe ripoti nia o ngahi tau koe. Pa koe whatātā pēa e pāwhonga whika ni ma. Ke mea tohi mo oni pehe ati tā. Ke whakatokanga. Sea, ko tokanga ki ai he koe watolu wa whae nia o tokanga mai ki ai pare mia mālono.
Pagwa di utoi oha ke tai mi. Te koe poi ni ko atpe ko fao se ade se no pe. E anga fe ke fratala tala fai hala me poto nga o o ri fa ki ha foi se mata. Malo se. Malo ai minister. Fas mai tratap ni. Ai ko ki tau tolu hoi ki minister tau tolu tau putaha. O ki tau tolu te tau tariu ke ngai me ko ni. O te tau whakatata me hen. Ya. Fe tariu ke totong ha fit miliona ku te ke fa nga o. Tonu ke totong ka pana ke fai e ha potu nga au I loi ka kana totong fai ka tua ki ko we fit miliona te ke totong ke ka ta hai muri we fa nga o e se. We kata ka foki na ke tau puni mahalo. Ko te tau iku ki ai se ha fai na malanga ko e. We fit miliona e pure nga e totong ke ka ta. Tanak tu hau. Famore more ko fika ko ia ka pau ia me pe pa ki toki o mai famore more. Ke o mai ke se farearea ke whakafōi whilalo. E fo o e mea ko nā pa mōni pe whitona. Ka koe hui koe whakakau opinion pe a whitona. Koe pau koe mea mōni pa mai peke. Sea, ko hai ten totongi panga ko ia. E awe ke kakai whanua ke nau totongi whainga tutun whamare ko ia. Ei minister, whamore bore. Tapu e whitona. Mea mai toko tapunipa. Pea koe whakatokanga pe ia ko hi administra ko tau e kimui. Ko hi ke ua toi hoko mea koe ni. Ta ko tui ko ki tau tolu ko ni e ngata e mea. Ka aha palpare mo ki tau tolu, ta ko mea ko fu lokanga mafa. Na e kai ke ngata e ua tolu wa fa na fai ni he tau kosi. E ka kai fe to fitu miliona ko ni wa mana ke tau to tong ta fa nga we. O mai pe homone ni sta ka pau mai a tita ko ia e. Ka ko kore pe ke mai mo pe pa ko ia a mu yang e pau pe ke fa mea ke he kono ke os mea mai aki. Ka ko kore tu e fa fo ta tapnima. Ki o sia mai ai se kau ai atita he kai ki tau toi di ka ke hokot ka mea ke kai tu pai ai a mea ke ko ai pe ko ke mista fo wen ko to ni pe ke tau nga we wa ko tau wa fe wa no wen ko nga mea na hoko ko hili te tau fa amua o ma va me ai e ko tu nai pe ngai huinga nai pe he ko ai ki o me ke tau ma he me ko hili te tau fo ke to tonge ngai fu mea ko ha minister ko ni ma ne fo ko tu ne fa matal ke umea ko ni lah yang ngai me palo pare ma ko minister ko ni ako ko fa mo to ke mai pe ta kata matal tal mai e te ko hai palo pare ma minister ko ai ko langa ko ni so bai o me alo kilalo ka fa minister ko to tapnima o ko si lo ngai me ko to tapnima fa mo mo da ko tu o pe o dai fa to ngai pe pare mea ka te o ku tu o tolu to ki fa malat mai e ku tu o pe ko tu o pe ai ke feituna to tapnima e paure ko kai sai fa foi tui ke hanga tonu ke minister o kinga ko fai hala ka mea e fare ko ni mo fu fala la he o ai fatu pui ta aspetta to tu ni o ai hata ke Italia ku pe feituna pe Italia hata o vai mea ati tapa tau se mea ke mea mon ko ia ko fa mo me to exia ko ma bor ke minister na ko e te pe ku le ko hi ke maki le ki o longa ko ai pa ke hi ke ki ko vakate mi ki toka feituna ka ko pe ha ke pe a ke maki tokon ko osi kol fa mo mo to e kwa ale re pe o fanungo ko se be aki kol fa mo ka ke ko fatoanga pe ek mista ta fononga tu ko ni ko nga himena ta o mai ai ka ko tui o ku mahuinga pe ta fononga ko ni ko hi ke ta fakala ki ai ko ta fo ke mea ku tokanga ke ko hi ko estimate ko famatala panga ko na mai ta fakapanga wa fa wa ni ma ko panga ko ke tana ke potunga o ai panga ko na u hanga pe na tolo fa nga u ke kakai pe ko ha hanga me ka ko ke tana mai panga e ko revenue arrears te ke tana ki mai ko ha ko famatala panga ko ni ko ta o so mai a te tai wa fa wa ni ma al ha ke panga ko ya finga mo fa po no million ko al ha ke me he ta ko ki mo wa tolo fa na tolo po ni million Kiki ake taha po ne 5 million. Ko ngai pangan ke singai mai mista ke mato ko ne tanwala. Ko ngai pango pakai ngatai. O kai fehui e na pakai ke atita. Pakai ange ngai fonga ngawe ko ni. Te ko to ko lao panga exia. O kai ngai fu hapo ngawe ya ke ai fa mo. Ko pau ke na la ko mai ke mista panga au ke kabineti pa na autokitar. Tu ke pe lao ya customer pa tanaki panga, o kai be ne lao pa ko be ne me ke ta fa ko ya. Ako tu ko poi neu o hake mea ko ia. Ke fau I he fau nga, ko hui ka paua whakamoa,
Whakainga tai, ke whahatoa ngai kina ke tāna ki mai ai pāng koe ni. Whāpoe ni ono koe ni, toko ni ke tanu halapi koe. Ka mahu inga ke whahe whaunga pia, koe hae uhinga poko ngai mea koe ni. Aia ko lawi ke koe pēng hai pāanga ngai ta whakeke. Ka koe mahu inga pia ko hi ke tāna ki mai, ke whai ngai whatongia koe. Aia koe haa pia moe whaamu. E tau tawhaaki koe whakahoko whatongia. Ke whatatau pe moe lao moe ka pehe ke tūtuni. Mahino pia ngai tawhaaki. Toha ki matangi ko wai pe ko ngai lao ki ai. Ka hoko ha matangi hai mea whakawawe o kui ai pe. Ako tui ke ngai mea na tau hao ku ki ai he ko hiri. Pe koe whai pe whakatokanga. Ko hi ke tau whanongat koe ni. Ko hi ke whakasisi. Ke aua toi hoko ngai palparema koe ni. Ko ngai mea ke pokea meni koe fumea motu. Ko all time ke tau kei pa moe potunga ue ngai mea koe ni. Ko tui koe ngai mea pe ko watu administra. Ko hi ke tuanga kina ai ngā ue. Ko ko memore pe ni sta e mea koe ko tui pe ko tau whaamu pe time foi ni ko fai ka me la lo mea ko time pe ni tau e ke nau to ko tui ko mea pe ko ya tau whaamu ke tau whanonga tuen he wano wa fitu ko ngai hakau na tau fo mai ai ko tau ala ko ni te tau lava o kalof whakakalof whahawe whanua me ngai mea ko ia ka lava whakahako ngai whatongia se te ki whawa whamalala Ja, ia mea mai Mr. Tānak pānga tuku hau. Tapu whedona sea, tapu ke pare mea, tōn pare mea. Tapu ke kau whapōnga komiti karato. Sea ko tūha ke pēo sea ke whaki mea ke whamalala. Pa ko whiwhi apito i he pacheti koe ne potu ngā oe. Ka i whuke ne potu ngā oe mālo. E ko hi ko e tanu hala mo ngā hi mea koe ni ke infrastructure sea. Tofu hi ai a niwa hapai wawau. E ua pēo mutongai. Sea ko hi ko e ngahi mea koe ni ku asi mai pamalanga e pare mea malolo. Whiwaki pa mo. Tap nima. Procurement, tunga tap nima. Malo. Sea nai foto he potu ngā ue meni ke mahino e apet pa toni ke kau ki hai pia mo e ātita. Nai foto he potu ngā ue mea koe framework. Prokarama koe ni sea whakalao pe e a te ia. Pea ulama he tanu hala i he framework a sea i he lao e whonuani. O ki kai ke toi fōuia he procurement. Sea koe mea koe ia ke mahino ia he whareni pia mo e toa tapu nima. Koe framework. O ki kai ke toi fōuia i he procurement. Pena e whakotua mea pēa e poto ngā ue. Pena e alo e ngā ue koe ni koe. Aina e whakotutu o he poto ngā ue. Koe tanu hala pia whoaki pia alo ki hai fua. Nei whakafo he prokarama koe ni se. Nei tari e wharepanga. Tari e wharepanga. I e ngahi tau mai koe. Pena e rere mai ai poto ngā ue sea. Mea pango koe koe whai ngā ripoti whalalaanga ke whanua koe ātita. Tone wharere i e ngahi mea koe ke nau ilo i e koe hai framework. Koe hai mea o ne lava tītua ai procurement. Palama ke ilo i he kakai. He te nao mang sio ke ngai project was passing pe whakapaanga pe totongi. Totongi me whia, totongi me wharepaanga. Mea pango koe koe minister malolo koe ne paanga koe ne ilo i e ia mea koe ia. Ko kol fa mo mat ko pe ha ko tu ha ko kol fa mo re mai. Kai usai pe mo ko ke toki ha ke ta. Ko ke ne ilo i e ai potunga we paanga. E Mr. Pānga ko mai. I kai ko ha ko tu wa ke ia we. Mr. Pānga ko mai. Pea mai e Mr. ki malolo hi fo pe fituna he mo ki ma fala. Pea mo mea i pe o ko to taha. Ka koe whakatokanga mea pe ka motoro. Pea ka pau au hatunga o mo whafo i tuitui. E malama pe e tau tutuni e mawhai e motuani o ki tuku whataimi mo tau ki tua kai hokate tau pe. Pea mange e minister whanua. Sego, malongo ko ki toko ne pe ko hi ko me kon whai ke tāla. Ula ki ko tawhafo kon ko ki he hala. Ai koe tau whapango ki mu ai na e mahino mai na e ilonotonga i he moi ai paanga ko tupe koe ki hongo fulu miliona ki tanu hala. Pawapoti ke manatui na e kole lewa e he pureanga ai hongo fulu ki whalelea ki tāna ki mai. E alo wa o wano. Koe wano koe
koe whakatau mai e kia e valita pe koe mai kau kontreta o to ai mga whakamore ke hea ki wha koe ne tanu hala pau aluifo pe o toe mahalo i he taha tahana ono koe mea koe nu asia koe tau ni o aluipe ki he hiva aia koe whaunga pe whoki he langa pe o toe kole ka koe fo i wanoa koe he tau kuosi me he ua wha ua niwa na toi kole whoke whameme whaase nei lama whoke ngai ngawe lahi a whai hanga me koe nu mea kia e tonga tapu ni mai lele ngai halala lahi oso awa te mo mea harpe tonga tapu ni koe lahi taha mea nei hen koe me koe ne tana ke e misaka tana panga iyo aia koe framework ka koe contract framework ai koe framework ka pe na lele tapu i mua pe mea koe ni ai koe o kuanga pe hen o koe pe kau contract tā tanu hala o si sivia i he ngahi standard o nau mau ai nau fe unga ke whae tanu hala. Pe auskoa pa whae lewa a lea e ke foi totongi pau ke square mita. Ai uhinga lewa he kapau lewa e aia ke nau piti e alu e totongi e ke oro. Nau loto pe ke ai pe foi totongi ko ia. Ei sa mea pe ai kau kia te ki whehu kani ke whetuna. O whatonga i kai whanua ai foi tanu hala koe i e taimini. Ai o kia i koe minister koe e taimini. Tanu hala whaka ofa mune, foi varita koe e taimini. Ko mautoro i wawau, nā toki tanu ki peo kua si ase makai. Kai ke lawa o mai e mea koe o kumau i tonga ni o ai wawau. E ngai fuhala koe ki longo mapu pe mo, te fisi mo mea. Koe taime whetu una. Tahai au tō atu taha. Koe o kou whātontona tu, o kai koe tō kamata pēni whāwhōwhana he tau. Me kamata he me tau kōsi. Ai hange ha matala ha hone ku moto. Sea, ai o tongo di e minister. Me kamata ia he tau e whāna e tau kōsi. Me kai ke tō kamata ia he tau kōsi, sea. He ko wi ko mea koe nai kamata aki, nai whai aki ang fukau taha mei mori koe entro. Panai o mai he pure angai kau taha ko ni o nau siwi, whaka au riri ko, au ke makai niwa sea. Pa te tau alo tala noa ngā ue he whahinga whamalanga peheni. Ne alo ai kau taha ko ni ki niwa o siwi hono maka, ko hai mea te tau whai aki. Sea, ok, kore atu ke hoi minister. O taha, toko ua, toko tolu. E ai mea no whoke sai mo more tai mga ue o whare sea. A tuanga ki e ua ke hopa ene mea. O koe me mone ai ngista tu hau nei mu ai au lele mai ai ngā. Ka ko tāna nui ke framework ka. Ko tonga tapuni pe na e māu ai framework ka ke whai kau contracta. Ko wawau na e whai e whenga tau kosi ke nau kau mai. He ko hupau ke sivi ho o mea ngāwe au ia mō kau ngāwe ke mai. Pa koe mea na lere a tanu halai tonga tapuni hang koe mea na mea ke mi sa koe ne tungu hau. Nai kamata mai pe me mua lele mau mai tau kosi o ngai. Koe mea ku namu kakala tanu halai he taimini. Koe tau koe ne whia koe ku osi. Ka koe framework o tanu ke i o ku ia ia po koe ke whia mau e ke whai hatu waki he ku nau whakamooni nau ture me potu ngāwe e tau e tolu ko tote. Pai ke toe koe atu pe koe mai hatanu hala o ku wahe re mai potu ngāwe ke palanisi. Ke ua fulahi ki hataha pe sisi ki hataha ka whakatatau ki hono iwi. Ko mea kono ke uhin ke ki wawau. Kai whuke au e framework ka ki wawau koe kau contracta. Taim koe nai sivia ta kau contracta na tui whimaki na whai na tui ngai laike. Koe ngā kona nai lawa whai wawau ia koe World Bank. Te tau pe pa moha apai. Ko e ua ko hui pa moha apai koe ne CCE. Nai whai pehe pot ngai moia e na tanu hala. Ka kono whakalufua se tau whamalo he ngā koe ko lawa. Koe mea koe ni ki he whanki i wafu. Ko whakamana toa te mea koe ni sea. O koe vaasio loke he potu ngā ue whanua. Ko ho mō wala pe ke mō viri pe te mō tata e whunga whanua. Koe taime ke mō whetūtaki ai ki he office and staff. Koe vaasio loke upo ke nau sivi ai whetu koe tu ai hawhahinga ngā ue. Tata e whito ke keri vai pa mo e langa wafu. He ko hi he te mō parapare mai e motoro he tae o atu hawhakamatala mahino me he vaasioloki ki he wheitu to tonu utonu ki ei mo e whahinga sipinga langa koe o ku tāu mo e whahinga mea koe maka, koe one, ko hono hakau, koe malohi oi peau. Koe umea kato koe mau atu e mi pot ngā kona mau.
Pako ku tokanga he ko hi ku kamata ke hanu e hapai tore na ina hofi tokua ko me ko ia. Ka ko tui pia ka pa te mo fetu taki mai he mau potu ngā ke va sioloki ke nato ulaki sivi. Wa pa te ha wafu ai ke langa mo o mai ke ulaki wa ka sioloki o sivi pia fika wa ke atu ha mo ngofua ke mo wo langa. Ai ke va ai ko ni ko palani ko ka kon fa lu ko fa se o e ni po me be fu ke ati tai ai me ko ne fa he moi. Ka ko tui ko me ne fa he moi ko mo me ape ki ai. Ko ngahi hala na ko vaha ko ni ko toko mololo mena le kon le ni fa ma pe le ni mai he tai min alu mo ngahi run about ko ngahi run about ko na ko ngahi fu ham ko na mo la u ngai o si sivi he potunga mo safety ka policy o firma ge ai me pe he ia ke tu ia he ku fatu kama ke su tan wi le pato angi le vale ya ngai mele le ni he fitu ko fifi o tu ko me pe ke fa ta no mo potunga go ni moi ka ko fa mo pe na fifi aki mau po tala no anga e me ko hi mau fi ka aki pe he nga we ta ka kon fa fu ko na ku mo sio ki he ola ko me mau inga ko o te tau lau kafo tau lau lava me ai kafo i ko me ki mui tau sio ki nga ko ku lava pa tau hoko atu ko hiva miliona ko ke hano pa pare ma e fare ko ni ke me to tanak mai hong fu lo tau ka o singa mari ai hala kolo mo hala ngoe hono tan ko ta u me fi ai me kon to anga ha pa ta hu ngoe ko hala ko ngai fi tu e ke fi ora ka ia ngoe na pere pela pa to hu te fu potava o ke na wa na to ke ko kamata na skamata pe ia ngai ta mai ko le mai pe mai ke tai mini a tokanga e moi ke ko ke tan ngai hala ngoe ka kon falu fuase ko tui ko nga ko ni le pe e hoko to pe ki he ha ngai me hoko to tana ki ma patset ki hoko to ke nga u ma inga ko tala no ko ki he mala ka puna io wo si e wa mo ha pai wa va una o si ma bena to le stand to e akei ko va mo ko ha pai pa mo na to ki fa no nga hi ta ko si pe ai ko ka ta ni fis na mo ka fu ke qualify ta ko ta ni ki le volo ko ya ka nai na na ngau mo ka ta lo ko lo ke na ke ka una la pro fa ho ka ko tu ka pe fa mata ka se ke ina se ho fale Malo. Siap bari. Tong tapu laki, tau ko matong tap fa. Maro se. Ko ti ki fo pe ke ham ko ni na lau i he ek minista ma lo ko ni moi. Ko fe ko me ko we fo ham i hala buna i ko lo potua. Na te eki hoko ha exite ni ai. Pe ai fo i me ko ya ai hiri ko ya. Na e kore he ofisa kolo. Ai fo i hala loto ko na hi fo mai i hala sa lote me sai one. Loki mga wha ko ia, ko si ai ko lahi exite ni ai, pe lahi ko si ai pe ki ai. Na e kore ke tu uai. Aia, hage pe ko mea koe ni na e toka ka kia, tonga tapu hongo fulu na stari mai he, ek minista, tu he ngahi api ako, ko ne ngā koe ne seifi. Ko e kore dia na whai he ofisa kolo, ke tu he fei tu koe, o kure ko ti lahi ta hai exite ni, pe iai mo pe ki ai. Ta tau to pega mo whakakau koe na mau teke, pe tari he office palasi ke to'o ai pai ni koe na kutu i he turi koe palasi, kai ai koe ki ai la ni ngowe traffic i koe ia. Maka tu ngā he ha, he lahi ai exite ni. Koe ngahi ham koe ni o kutu koe ni, ko hono a ki uia, na e osi aha exite ni he feitu koe ia. Kau malawa pe foki ke pe fefe ngahi feitu koe o tau hoko ai exite ni. O glava hanga au e makehe ki ai. Ko ki lave pe ki ai ke toki ke fai pe whakakau ki ai sea. Ko fia fok mai pe mua sea ki lava ke tuunga ko di whakaprofesionare o e kau ngau e ai moi. ke taria to fewi ka ke to hiki ai pe ko ia ka taria a fio ke ham ai ko fo ke transport e pulanga ki road safety ko me ka advice ai ki ai o ko le ko tipe o accident ni ha elia una tana ki una te tana ki na to ria ma tu na lau mo traffic
no lato fika mo e speed o ngā he kakai mo lahe traffic o alo e hala ko ia. But o kai ke tau tari ke hoko extitendi pa tau toki o file fitu ke ai ai e mea. O ku tau toka mua ai mea, tinge i mea i pe ua pe ke toko taha walu anoa mate he hala he tau koto. Kau ku hanga ta sos ko ni pe mo fale i ki road safety. Kau specialist pe o sio fa lele o save ano alo fan ko i lahi me lele me to lahi kakai. Mo no pinpoint pe ngai. Ko ne fai te consultation ko tu pe ne kawa mo office ko lo ke. Ko consultation ni ko ya na e ko rea hi ko he officer ko lo ke tu umu ai hambu he fu manga fa ko inga Ko ia. O kai fo ko hinga a consultation ia ke fai loto ko officer ko lo. O hinga a consultation ia ke ilo e he kakai ai mea ko e fai e ko foi poini ko na tu uai ka pa te ki ha u he pouri o ke ki whakamoko i hala tahi ke sio ki he oma ko e mele lebo. O AVP consultation ne ke fea ke whai whakamatala ke nau ilo. Ka koe mea teknikare pe he, e kai ke whai ka loto ha fisa kolo. E whai ki he whakamatala whakateknikare. Ola ke o whakatontone. Malo se ko tari mai fe i ka hoko at mua e ko. Mea mai, whawha. E whakatontone ki minista, ki he natula kone u consultation, ko uhinga nau whai consultation ni, ko fie mau e tokoni ai kakai e whonua. Tata te whito ki he whawhuwhunga toka tapura ki. Tene ilo ange pe e ia, mea ange pe e ia anga e nau nofo, mo e waha a hala hono wahe. O tataka pe mai motu ansea. Pea whahoko mai rewa ia, te nau whai pe, nau tolu e nau whotutu unga au e whatatau ki e nau whia mao. Pea kai rewa au ngā whakamore pa ngā tuhau ke toi whai consultation ko nisea. Marose. Se aku mahino fe ia ko tari ko ni fai mai he minister ko tari tatau be na ni fai he ku eke pe ki mo ka ko anga pe o hake o whakatatau ko he ngahi whakamo oni he hange foki ai ham ko ni hange pe ngahi u ham ko ni tu he u api ako mi hange ko fare i ko e toke ta ke tau whaka o te tau puke NTC ko NCT be ko ha ko tu ko fai nga whakakau tatau se ana e whakamahino he eiki minista o potu ngawe lalahi, o ne whakahoa e o ngā wāhenga koe, ai mea koe ni kumata mpaipai e potu ngawe koe ni. O no mano, ha o alu o ngawe he private sector, ha taha pe kumata i tohi mai meha university. Kai tāna ki rewa e kau titi ai, koe si koloa pe ia o kumau, e moi o whai e koe ngawe. Ai pe ko hataha ku au ai pe ko hu matai tohi ke pure anga ai ku wa mano pe ia kai ono mano e ko ono mano ia e fa hinga i ngahi ka utaha te eki necessita to ko taha ko ia o hage ko mea ko na ku hinga ki ai ko na wa ko ki fa hinga tunga fa professionale ko ia o ku kilu pe ia ki olunga ko na wa hinga ko anga ko tu fu ka e motuani na e ofi ko mea ko na palpare mai ko inu sila he balungo fulu na fu ko tu reva e na wa ai mo ko ai na utuka works consultants o te na fu fe au hi pe ngahi business ta taha ka ke fa u polisi ai pure anga ko nga u e kotoa ai pure anga e fo he ba agoini ko na uto na fa me la he ua na fa ai preliminary design initiate project ki mo fa u no pacheti o si ai ko kamata ai pe toki avereva ki ngahi ka taha ke nau whaka osi e ngā ue, pea o tala mahu inga. Anta he nau supervision. Pea nau ngā ue tau ataina o ikai koe kau sewani ti sivire, pe anta he ne PSC. Ka te nau ngā ue, he ku kaurenti, te nau mau e nau ngā ue, ke nau whakalere pe ia ki nau tolu, ke nau mo ui, pea mo whakawahe ngā i ki nau tolu. Ukulahe ngahi lere ia, ukulahi e omi ai, he sisi iai e whiriwhiri mana ko, pea mahino ai te nau mau e kau ngā ue tu unga whaka professionale. Ka te nau ki nofo pe e malo e minister e tui e motuan. Ko mea nana utokanga ki ai ki he building control, ai unau sivi e langa, pea nau tokanga e safety ko e kau ngā ue unau langa ha whare. O si fu mahino o fie mau lahi ai ngā ue ko iai tongani. Ko whare lotu koe nai holo i tonga tapu ulu aki. Nai lawe ai, le raki ia e toko ono mahalo he aho koe ati whare mahaki. La kei lawe alahi ai toko taha he ahoni, o te keke ilo pe kua lawa rikawa, le rei a mea mahana motu e tu awe koe ha.
Ko fehu I rewa, ka iai hafu whahinga langa, ku iai hafu holofa pehe. I muri mo ngahi lao ko ia, ku pau ke iai toko taha responsible ki ai, pe hao alo ngai bōpula. Ku osi ai e pekia, I he langa nai whai wafu. Ko tō ai toko taha. Hala ata ke ia ha mea safety e taha, na e ngā au e aki. Aia, o ku ke ilahi, ai whatongia o totu ngā au e koi ni, pe hake pe ko hono whakotu, talo hono langa, hono whingai, whakakamata e lao langa, na ia e whakakau ke nau mawahi, mei he mou, o nau tu tau ataina, me me hange koe ngahi, council o koi muri. Ke nau tau ataina e nau whai e sivi ai langa, pea malo, ke kau atu ai e mea safety o e langa, he koe palpare malahi taha ia, o ku hoko, pea kulahi e ngahi ngau e langa. Ko tui pe, dai pe, a fe mahi a talanoa e minister ai mahu inga ngahi association ai ngahi kau taha langa ke fai e whenga aki ki he mea ko ia. Ko hala koe ni na kore koe ke varita I pe koe I tonga tapu ulo aki ta koe tae whe mahino aki mo nia pito pe e minister mea na ke tohi mai he na uhinga pe mau taha ki lu koe varita ata pe ia I tu ata ki langi. Ai na eswai whe mai no aki ta koe mahana utu whakatoka ngā I ne varita e awhi atu koe ni he malai wa inga wa loloa. Koe ngatanga whukia tonga tapu ulo aki. O lere ia ai o alu o tau ki tua tā ki lang. Aia, koe fui hala ia koe ia koe o kapau koe ia. Aia koe mau taha ki luku ma mai ua maua mo tonga tapu ua e. He fui hala koe ia. He fui hala koe ia o tonga tapu ua whahai koe ki havelu. Kai tonga tapu laki e ta wha koe ki wā loloa. Pau pe kei toi pe ni mamano. Ke ta vai ua mea ko ia. Ko fo soa o hange ko mea kona na ke mea ki ai. O fai ulotonga le pe ngai mea kona na to mea ki ai minister. Ai consultation ni. Mono whenga I whakatau ke e kakai. I he tautaru whito e halatahi I kolomotua. I he taimi. E kamatai e ngā ue upalani ki he tau kahau. Ai ngahi uesia e hoka nau tolu. Ko ngahi lori te nau lere. Lori maka ko longoa e lere po uri pe toko ni lahi pe ofisa kolo mo motuani hono whakawhainga pārie e mea koe ia. Pea ko hono whakamooni ni koe ka koe tau talanoa koe I he qualification ni he koe mea koe toka ngalahi ki ai. Aia ute I kai I he moi he ahoni o ku I kai ke iai ha architect iai. Pea o kai kia ha qualify in civil o structural engineer ai kure sita. Ai koe kau draftsman ni pe. Kono uia koe whahinga koe os koe be he titi ai. Una ospe pa uipe nau tolu. Ai ku mau pehe na mau pehe pe koe ofisa tā mape pe. Kai ki qualify e ke architect. Ai ko tau whakaamu ke lawa he potunga aue koe ni haa. He koe whakailonga e ne taha koe ai si tuunga o potunga aue koe ni. E si mea koe ne hanu babare ki ai a whakafuonga haa pai. Ke he wafu. He uton fo ke eke ki he kau tā mape koe ni mo kau engineer. Kakai na naulanga e wafu. Pena nau iloi o kuhinga I wafu ke tau kia hawaka. He koutu iau, nai te keke a urerei e nau whakakau. Ko langa, ai mea, he kapau e eke, te pehe mai rewa, a kau tapa. We, nai uhinga ke tau kia hawaka e, Io, mo toi whoki ke drawing board. O ai, ke lawa ke tau a hawaka. He kalat peha pōpau e, tai nim koutu iau e lawa ia no oia. Ka ku hoko e ngahi, palo parema ko ini o hange to pe ko me as me ak be ya e minister ku kore e uiha ke whakatatau ke wafu ko ni baba ai ko tuki paila ko tai me ko na o hange ko whakamatala e minister ko tau tala no ai I he alo ofi ke miliona o maka tu unga he me nga ue ke tuki a ke paila ko ya ka ko po au sea ki amana ki langa vaka ko e langa wafu uiha ke hawe na waka kula vaya o alo tau ki he wafu ko ia ka ko neo ko whakaam ko mahino ia ai mawhatuki whakapaanga ki ai sea malo apito ngawe lahi ai minister pe ak maulawe ipe ai whakafo ofa ai tanu hala mo ngahi ngawe ko ia maro Hoi pe kau ki whatonga ia tu koe umea koe kos mahino ke wafu koe tanu hala o hiki whao ke hiwa miliona na whaiwhi mea ki ai ia mo ua noa miliona na kore na mea kai mustafo noa whatatau mo tau toi tutuni ka pau mahino te ki au ko pau rewa ke whahoko atu ke tau hoko atu
Pau te mea fo pa ke mea mai ka tau nga uno tau nga we. Mea mai to tap fa, ka to tap ngo fulu, pa niwa tafi. Tabe vetona tia ke o ik me mi pa e komika katosia ko o kore pe o fango fua se ko me ne na ki fe lave no atu pe kai ku te fe ia fika ku ke me mai ai ai ko me pe mau tokanga ki ai ko porkalama tanu hala ko na puleanga o holo ko hiva miliona ke ku te fe e fai ki ko kore pa ke minista ko ni se o kai fokan to ki hoko ni ana ki lakanga ko kore pe ke minista lo to nga ke ne fa hoko matari he hanga ke ka tolu ka minista mo i puleanga se ka tu pe mo ke minista lo to nga ke ne tari mai kore kon go o atu na ye me ana i lo i ke minista ko ni tai mi ko ne taki mai nga we ko vai tau ka ne mai pe si a seniti ka te ne lava o vai mo fa papau e inasi a vahenga koto ape pe ko fra ampe se te ne lava ke fra hoko me tau ke fra papau he kai ke inasi lahi ha feitu kari e kina ha feitu e ko tokanga to ko nga vahenga mo tu ani ko tu pe pe mo tanga tapu laki ko feitu ma ulalo ko fonua va ve tafe a vai o toka taimi ua peni pa koe o wesia wa vetahano hala. Mea ipe hei minista, kamatanga pe tauni, ko lere aki ai. Ka ku whamalo la, lawa ngai ngā ue, varita ngai whaitu. Ka ku toe pe ngai ngau ni, pa koe ke we, he ku whakapapa, o wikai ko auto tahape. O ku whenga pe, u whai ahi to tolu ke ofisi hei minista, ka ku whampe, ke ngalo no fua, ai kore nga whakahoko e kisea. Ko ki whehui wha ospesea ke iki nisapa ne tari wharu ku fua mai whonga ngā ue tene ngā ue aki ke hiwa miliona koe ni. Na e vela foke whare o fisi koe nisia. O vela ai hangahi mea rere. Ko ku whehui pe ke iki nista o wai ngahi mea rere mei tua e kakai na avo ngā. Vela osi ai. O whehui whanga au e ki ai, e compensate, mo to tongi ngai mau goia. Ai toloa e kakaina o atu ke ngahi pa kua kau ia e vela koni ue ke ongo whai ki mai sea. O ki kore peke i minista ke lave mea iai. Maro apitek se. Pamara pe minista koe koe konga ne estimati koe mea penia ku o mea e whafonga whakak mo potu ngā ue. E o, na e vela ai, ka ke mea mangi ke mea ku whehu i he tōtako ni o tau opatu. Malo, koe mu pese tolu no te kon ke whamala ala te a report wharuku fua koe ni. Koe te kumara pe me whamui tako, koe vela koni nai hoko o ku kei whatatare motuan ki he report me potu ngau e tamate awhi. Ke whai mai a report koe ni, ka sio ki he o kua tuk mahinu pe, koe ni hiko nai e nau ngahi sarate misini nai i he whare ngā ue. Hangata koe mea rere e whā na e uesia i he vela koe ni. Pea na e whainga maari e pe toi ngai mea lere koe ni koe pot ngā ue. Na iai pe ngahi ki na e vela e ko si lava hifi. Aia koe mebe koe ni hipe koe ni koe. Aia ku te keke whaha sio ia ki hono totongi huhui ngai mea rere koe ni. Nau eke pepe na ia ha insiua pea i kai. Panau eke pepe kua ha mau, ha tau insiua e tau whare ngā ue pea i kai. Aia ku kau atu e te whamaa popo koe whaama e pare pia ki ai ha ngahi insiua e ngahi mea ngā ue. Pea mo e tau ngā ue, ka tau lava o fie maari e i he ni hoko e ngahi mea pehni. Aia koe ta whakia ke wera, te u hoko kat pe te u whaia pefo i karigoni. Mas whenua pe ia, koe u whare i whateknikare pe ke whetūna. O whekau kia mo e kau ati te ki, po mea o totonu ki a o tūnga ke resi sita kana toke oko. Koe whanau koe i he whom whitū, momi ko a me titi ai, koe si whanau pe o nau malawa tokoni, i he whonga o e ngai whaati te ki. Te aha, mea mai, wadua poupou, i a tangata pou a niwa tawhitu, mea mai. Maro sea bako kore peke huk whangai whakatapu, ka tā ke mutuan, whaibea ki whakawa he vote koe ni. Ua lime ko whakamaro ke ek minister, no te mai patse te tau koe ni.
Pea, koe mea kutoka ngai moto ania sea, koe patset whakakātoa koe na tau oange ki ai koe te au tau noa miliona e tau lolotonga. Koe nia ku whakamore ia ai te au ono walu miliona. A koe mea koe ku whihu ia. Koe hiki koe panga tau walu miliona. Tikai ke usioa ua wange tanu ala ke o niwa. Ko niwa top tapo niwa fo he ahon koe whaka o whātu ai kovi ai hala. Koe hala koe na ngahe koe pureanga i loto maari e ia. Pa koe hala lewa koe hala ke he ua he tafa aki. U whae e whiwhono ngā kia ni o ngu kai ke whakawhia maari. Koe kore e ia me to ngau mamao e mi star. Koe fo i te awal taha miliona koe ni. Ko kore atu whataha mo e no pere. O whamai ke hawa nge tanu halagi. Ki niwa. Ta tau pia ni atop tap mo niwa fo ou. Koe mai wakapuna niwa fo ou. Kauat mo i hairisi au fufie ma. Ke whai hanga au e ki ai i he wave taha. Sia ku fie toko ni peki he putunga mari. Waki ko whamaro ke putunga au e koe ni. I ngau e lahi. Ko hono regulate ai wholau wakatai whaloto whonua. Ko hi koe malo mo e hao. Ai wholau ake o ka inga sea. Wena ko toka ngai na mea pe toka tapu ni ai mahu inga. Ke oanga ngai scholarship ke upgrade te wha koe ni. O fuwhaka au wha au pita. O koe ke taha e ki waka class ua ki ia. Pe class ua, pe class tolu. I e taimin. Ta tau pe mo engineer. Kai kaha engineer class ua, class ua, class tolu. O ku fuwhia mau ke whai ha tokon whakawawawe ke ta wha koe ni sea. He koe mo ui e kakai e mga tuu ngai ia. E regulator koe ni ke mau mo maa opo. Ai ngahi qualification ke hui ke tonu e nau ngai whare i e taim kotoa pe. O kai ka kua ngane ke tau lau. Kua ngai ke tau action. E tau he emergency situation tau tolia i he lolo tongan. O behe a kore mo popo. Me motuani whabremore. Hau e pureanga. E ria nea ke whaha tokanga whakawawe ki ai. Koe nea koe ki he sanity. Ko sio hifo ki he ngahi whika koe ni. Pere a paangai. Sea koe tahe mea ko te tokang ki ai sea koe. Koe pahui ngā au pito ki he tanuhala hiwa miliona koe nutu mai. Koe mea tau tawha. Koe ki formula whaingo fuataha no vahe. Koe hiwa miliona pe vahe ke taha fitu. Tau taki 5 kilo. Taki 5 kilo ko ia faupe fonga tatau e fonga ne awe ke trust fund. Tuku ai ki hono time ke tau tau ngala. Ke trust fund e tai ni maha wofe. Walu miliona. Te tāna kat mo hiwa miliona koe ni. Koutui. Te tau e au sia ai tau mua koe nungo. Kawinga aki he minister ai vahe tāu. No koe vahe tāu mea koe vahe ake tā fitua hiwa miliona. Kai tāu e mea kotoa pe. Sea ko kore ato e pe. E popo ke vote koe ni. Pe mana tu ai hala o e ongo niwa ke tāna. O whātu. Alo. Mea mai a toka tapu a wawau taha lima, me toka hoko mai le wawau taha wha. Malo sea. Koe tu ia koe ni koe kore pe mo te toiongo e te lele mai me toke lau. I he te taimine lawe mai ai mea mai e minister. I he tuunga koni o wai ki seniti. Pia mono whakahoko koni o tanuhala i wawau. Aia hei kai ke i he tuunga ia koni koe ai panke a mamani o unau whakahoko ngau i tonga tapuni. Ka koe uhinga koe nou ai iwi. Koe kukore. Na lava ke ai e ngā ue ki he lerei taha. Ka e lava pe ke tofu hi ai pea o tutongani. Ka au te tauhanga teke ngā ue i hatu unga o ilalo i ai he lerei taha. E ilonga pe hei kai ke tolonga. Ka te lahi a ngea e ngahi whakamore ki hono mono a ngahi hala koe ni. Pa wai e kore he ni he eki minister moa. Ke tau ai pe hai lerei taha. Pa kore he tolonga a nge ia.
ko hinga be ko tau ngā au. Malo. Io mea mai Malo se ai minister ko au ka fonga tafa tu hoi pe ke popo ki he ni stava mo ne pacheti ta do te fita ki he to fie ma ko ni e ta fa ko ni scholarship a se ava me ka me mi pa o ku mahino a pita fi ma ya ko ni ke pot ngawe ya ko pe ai ngawe pot ngawe ke fa le lei ai ta fa ko ni a hange ko fa la he nga scholarship pea mo tokanga kina e tafa aki whakateknikare koeni o whima ke langa whanua i mahui ngā pito a hono ai kakai ia koeni ki he langa tau whanua. Koe wa ngāwe ai pot ngāwe o kunau tokanga i ai tafa koeni ki hono teke o e ngahi le soni koeni whekau akpa mo e tafa koeni ku i loa whapapalang pe koe STEM ai koe sainisi, teknolosia, engineer mo mathematics mo fika. Pe o koe ai hoa ngā ue pot ngā kōku koe women in ICT o nga whakalere e polokalama koe STEM e ngahi a kōku me tau mua ke me tau mana koa nge fika pa mo ngahi le son sainisi pe unau takai holo he ngahi a kō pe mo whanau no to osmai me muri ke hange ha mo to lo ke na lea ke whanau ako. Rawi wa mo to ania koe sector ko ni secondary school to la hiange ai whanau pe fine pe au sai pe me na ako ka koe whanau pe fine ko ni ku lele a pito na ako kuna u fenga pe ke to ke ta pa ka pa i kai pe na wo loya ai koe ngahi activities kon ko fai pot nga ko mo nga ho nga we ko fe nga i fa ai e fa na we fine ke na wa fe mai pe ku o si ai fa na fe fine ko na wa fe mai ku o si to o ha ke pe ai fa reni na wa fe mai ke te fa ko ni na ia e kapteni a tong high school ko ta hine pe ku o si mai o nga we i hen ai koe mo to ani ke mo po mai pe ko ko ya ha mo family pe ko mo lave i pe urele ngai po ako i ho mo ngahi va henga o kusai a Peter na wa ko ka pau ko e fa na fe fine e lava pe ke tau to koni kana tol ke a fe e na u tau mo ko ke ngai e ria ko ni o ku tau ke masive siva ai ko hite na ulama whakahoko pana o mai rewa o hoko atu ai ngā ue o to koni ki he minister ko ni pa mwene pot ngā ue ko ki popo at pe se malo foto pe popo malo haweki au hoko atu pot ngā whanua mo e savea e minister whanua mo e savea ngai koroa whaina tula mea mai. Malo se mau whai mali, ko whamalo te mai whainga mali. Whai ta whamatala whika pa mue. Potunga koe ni pa mue ne patseti. Pate mumia peke koe ngai polkala malalahi e ono. Tu pe atu ngai whamatala ki he ngai tiftoi whatongia potunga we. Me panga koe nuku wahe ki he ngahi polkala ma koe ni. Tu ke hangi pe polkala maulaki. I he tawha koe ki hono tataki mo toanga e potunga we. Koe polkala ma koe hono wa koe tahani o e tiftoi whatongia koe potunga we tawha koe ki he kere kere. Ai aku whai heni ngā ue whika aki pia mo e ngahi risi ko hono le sita o e ngahi api. Hono mo moi pia mo e mo kisi o e ngahi api. Ko ngahi mea kato koe whakahoko i he waa koe ni he kele kele. Ko tupe na osi o atpe ki mua pa ko osi wha tuange pe ngai po kalama e potu ngā ue. Ai palpalema kui he tawha koe ni, ai potu ngā koe ni he tawha kele kele. Koe
Tahu whakamatala koe potu ngāi whakasea nei kei ke whāna tokanga I kina whakalelei ke hange koe ngai potu ngāwe ni he ahoni ku whakateknolosia mea ko toa pe waweange ngāwe. E na whako ni koe o ku iai ai ngāwe o ku toe lahi. Ako te tau pē lea whaingo whak tu unai ngāwe he ta whako ni. Au whafofua ke ngai kore ke ku he maha whaafe tupu ke ni maafe. O ku whai hono whengai ke whahangau ke. Ko ngalahi e ngahi mea koe ni whikau aki apa mo e tae kakato. Ai ngahi whakamatala. Mo e ngahi pepa o mai e ki nau tolu nau whai ai kore ki kele. O whai ngai lai kenpa na e whai kore patset koe ni ke tānaki mai Apanga ki ai ke whaia ke hangau ke whatolahi kau ngau koe te nau he waa koe ni. Ke whengai ke tuku hifo ai whika koe ni ki lalo kai lawa ai kakai o mau ai kele na nau kore ki epi koe lisi pe koe tala api. Ki he ngahi kele. Pea koe ngau whai te minia, koe mau whenga ke to o mai ai ngahi whaire me tawenga whamatala e potu ngau ke toe fulihi o mai e ngahi whamatala ke tauhi. I he whaunga ngui koe case file koe ngahi whamatala ko toa pe a tahana e o mai whika kuhane kore tauhi pe I he whaile pe taha. Koe ngau ene talo ne kamata nei me sanuari o lele mai ai. Koe tui pe o siau ki he case e tolu afe I he whaafe ki ni mafe koe ni ku nau lava o whaka whaile whakalelei. Kai lawa ke whakahoko I ngā wiki ai. Koe kole ia he patset koe ni, o mai pe he patset koe ni a senit, ke o mai a ki hakau ngāwe lau aho pe. Pea ke whakatokolahi mai ke whakahoko ngā koe ni, po nau lere lotonga aho pa tue lere lotonga pōri. O koe amana ke kamata tau whapanga fo uko māu, kai whailewa ai ngāwe koe ni, e whai atu lewa ai ahi ai kau ngāwe ai waa koe ni ki ngahi whetu koe o kuiai ai ngahi kole koe palopalema. Koe whamatala whamuimuna mai ka au e he potu ngāwe, ko kolo fo mo kolo motu. Koe kongalahi o e ngāwe koe ni ku toi koe ni, koe ngahi tala api me hongo wāhenga koe ni. Pea whamapopo mai whika, ke lava atu e kau ngāwe ki he ngahi holo he hongo kolo la lahi koe ni ke whaha ngāwe ki he nau tala api. Ke whakakakato mai kai whai mo whaha ngāwe ke tukuange atu. Koe pōkalama koe honoa, ai koe pōkalama ni koe ki he ngāwe whakasawea. Koe kere ko toa pe whuki u whai hakore ke ko pau ke tofi. Pea koe ngāwe ai waa koe ni ko hono whai hono tofi. Mo tō maka ai ngahi kele. Niango pe whuki ka tari hatala api hata, ko pau pe whuki whai e sawea mo tō maka o maka i pe o atu, ai tohi mau api pe koe titi. Ai koe ngāwe koe nu toi I he tawha koe ni, o ku toi ai sawea koe waha a tō wafe ki he whaafe. Ai koe ngahi konga api, te tau pe konga api kolo mo sawea ngahi api tuku hau. Ai koe paparama ta tau pe, o he tawha koe ni, ai a ku iaho no tofi o ngahi api. Pea o te whaipepa mo ngāwe ki heni hono tukuange te ngāwe whakasawea ki. Ke whai mohi mi tua. Pa ko whamalo ki he po ngai whanua ko a fisi. Una loto ke tokoni me na o kau sawea no whai ngai koe. O hange pe whuke koe ngāwe koe moi. O koe ke certify mape ha taha tipilo mai o pau ke certify e mape ia ki he langai e ha taha ku qualified. Hange koe civil engineer mai architect. Koe whae koe ni toko sia pete kau sawea na qualified. Pa ku honge. Koe kau sawea koe ngai tau me koe kuna smalo lok na to. Kau nau itu au nau loto na to ke nau kau mai ke program koe ni ke tokon ke save. Koe kia nau mea ngāwe. Koe seti mea ngāwe e taha ke ngāia ki hato taha savea ke ne whai savea koe ne pot ngāwe. O kui he ono mano e ke taha kilo. Koe mapot ngāwe koe seti mea ngāwe pe nima. Ako no iwi ngāwe o nei whangi au pe he tau lava whai savea. Tāna ki me pifu ke whikai. Koe tuka ni maukore ki he mistapanga. Pakuhanga e whalepanga, ko whamalo e whalepanga he fui project ki koe ia. O nau whokotu e fui sinoi panga e whalepanga ki he mea ngāwe. Ke toki piti mai ai ngāhi potu ngāwe ki he mea ngāwe mahu inga weke nau whai whatongia pe awe ki ai ki whai ai procurement.
Ai ko mau ngare fai ke ai ko kore ka na to ko ke kau mai mau patseti. Ke oto e mau kore ke mai ke lahiang e ngai set me ngawe henima. Ko ne lahiang e ko ne sayang e palam hai kau savia ko itu ko ke na me ngawe ka na qualified. O haya me ngawe po ngawe ke vave. Kau le te kau mai kau savia me tu hange ko me ko mai me fisi na tari ke ha na ko tangata savia me po ngawe ka. Ko fi mau ke timie ki he timie hongfu ke tanima. Kai lama e fika koe nio tuku hifo i he tau whapanga hoko mai te koe mahina taha walu. U tuku hifo e fika koe nio tolu wafe nge whaafe kina. Koe taha koe whanongia po ngā koe waae koe ni koe nau whai ai savea whaka satellite ke mā kai ai. Aho tau whanua he pereti koe ku hili ai. He ku kaifo ke tū mau. Ai fonwai aku ngau e holope wa kunau hanga ngai ake satellite ke ai ngai maka e funga fonwa ke whakako me nau ngai savea ke kele ke ke ngata ai unau te whaipa mo e savea ki alu ki olunga mo e unu ai fonwa ai ko vertical mo horizontal movement ai fonwa ke fika ko ni kono avali sing tau unu se unu aki ake milimita ni ma ke fitu algi olunga mo e algi tafa. Mau mo mahino ibe. Tau wha malo be kai ke a olu. O mita hafe mita ke a ene ngoto ki la lopa mo ne unu. Kau whai e nau sirgo ni mo mai whakamatala ke whai pe ki ai tau ilo ai unu holo ai whono. Tau ta whako ni ki haa moa pa mo lalotonga te whako ia. O ku mahino e tau unu. Ego tau ta whako mo fisio te keke nau mau. Ngai savea koe ke whakapapau. Pe ko hao e peleti koe tu uai a fisi i olunga. Pe ko nau tolu na oare lopi koe subduction. E koe ngawe e wā koe wā ko hono tolu. Programa hono whā. Ai koe ta whā koe ki he koloa whakai natu la. Koe ta whā koe ni uni toa ngai ai mea ko toa piwhi alpa mo e komi ka koloa whakai natu la. Pea o kai ke ngata i he mea koni tau tala no koe kia he kumi atu ki tahi pe uma waha mea ke. Ke lawe monu e whonua. Ka kuna tu e toa ngai whuki pa mo e ta whakoe ki he tau fua mofu ike. Koe whamatala koe tuwangi mau pehe waa koe ni koe tau mofu ike uau ki he whitunga furutupu he mahina ai lulu e whonua. Ka koe konga lahe lulu koe apu i he magnitude pe ono ki lana. O vai pe mahina o tau ki ongo e o lako fitu. O kai ke tū maa e whonua ngau wa pe kok lava e he tawha koe ni o whai ai fua koe. O kau epa mono tok nga i e vai. Ai koe vai o whai hono toka nga i e tawha koe ni pa mohono whakahoko e sivi koe o e vai. Uni te tō ngai whoki pia mo e maka. Ai koe kolowhai na tūla e maka. Ke tu e tai mini o whango fua pe po ngāwe ngai kele ngā makaki o te loloto ange mita e nima e nau kele makaki lolofonua. A te loloto ange ai e lava rewa ke whakatupo palpa lema i tau mo anga vai. Kau e whumono tō ngai one he matawhanga. Pe pehe whoki ki he mongawhi. Ko e whamatala whamui taha i he maina kuosi. Ko e home reef. Tau mō ngāwhi ko ia nei ai ni ngau ka kuki i nonga mai i he taimini. E wei repa mo e ngahi project i lotonga lele ai ki he vai. Pea ko project i koe niu ku ne whakakakatoa niua ke mahino ko ai water security i nioto tapu. Ke nau tokanga ki he mahu inga o i water security o ngā aka nioto tapu. Rei ngatai nau tokoni ki he ngahi kolo i ua taha i hapai wawa mo toa tapu. Ai niko nau mau vai mawahe me poate vai ke iaha nau palati vai. Ai koe tau mua lahi koe quality pe mo water security ke tona. Wea whakpa mo ngai se kumi pio tau potahi. Kau ai kumi ki he geothermal energy pe koe ngahi mawhana koe no alohake me he ngahi yawa he lalo kristahi. Ke ngatai koe whoki pe mo e ngahi whekumi o wheka aki pe mo e moha ngahi metari, moha ngahi mineral, oku iho tau potutahi.
Ke hi ku ia ngai whamatala pe ko mau he potu ngāwe o whikau aki bea moe mea ku iho tau potu tahi. Ko e unga whaketokanga ki tahi, ko hi ko mea koe mau mea i he keri maka koloa, o ku lahi ange ia, pea lele ange pa sisi ange whamori he tenko keli ai koe i uta. E ko hi koe o hake koe ha tata hake me nala hafo i tata taha, wabe pese te tolua mea tata hake koe me tari. Ko utai me pese te wabe he tolu, o mea o ku whaingata ai ngāwe ke kumi maka koloa i uta. Ko e tawhakaini ki he programa hono nima ki he ngahi whamatala whakakere mo whetutaki pe ko e GIS Services ai ko hono whaiene ngāwe ki he ngahi mape. Ko tawhakaini ku ne tonga e mape pa ko ngāu whai he taimini ke whenga i ke ave ngahi mape ke online. Ku kai ke lama e kakai o sio ke he taimini o maunga ke ai whonga kui ko dashboard. Ai koe tā pe o sio ka mape ha whetu, pa te kliki ha konga, te ki lo mea asihake, pe koe konga i au hai, a pi au hai, pe ku risi, pe ku lesisita, pe hai wholoa e lisi, pe hai hingoa ku ne mau, ai a epehe. Awa te mo wasio he ngai mai whanua se elia ku si au ike le volko. Te whi ilo pe ka whetu, pe ku hae mea koko ngai api ngai whetu ko ya, kau te alu prike. Ai lo tonga whai ono whakakakato i ngāwe ko ia, ke langa whai hano ngā ke kaha o ke digitize, ai ngahi mape. Pea kai ki ngata e koe whaai niu ne whai e mea koe global mapping. Ai koe sio wha satellite me lunga wha lufua ke tau global position of wha tau tuanga wha tau ke tu wha taha mo i ngahi whonua ke he. Koe programa ni hono no ke tawhaki mahu ingain koe ki he mea koe spatial planning. Ai koe whai hono paupete uri whakatonga, koe palani whonua. Wai pehen koe palani kolo. Koe meni koe sio koe ki hono ngawe a ki i he whakalaka ai kele pe mo i ngahi whitu ata koe he whonua. Koe hae mea te tau ngawe lele a ki ai kele pe mo i ata ai whonua. Ki he tawhak whaekonomika mo whakasosiale. Koe tui koe whakatata au whitaha ke mo lawa mea ke ai koe whakasone. E ngahi whitu lahi e muri anga tu ai kolo mo e whitu tu uai mo e ngai service ave ki o ku iai ai whahinga whakaukau i koe ke sone. Kono walo whani, ku hangepe o ku tito mui te whainga ta ange ai ke tau sone no walo. Mo siope ki ai ku tui fio e nofo whakatau taha pe ko residential whakatau mo po ngai pure anga pe mo ngai business. Wati mo lava tu kata ngai whonua muri o sio kai kolo palani lili ai ko hingai e ngā we koe. Ke tau sio ange pe ku totonu ke tu ui whe ai mea whe. Pa ku tawhaklea ko ia o ku mau ngā we rewa ki hono o atu ai mea we ko development consent. Pa ku tui ku mau whatokanga lahi au pito ki ngai pot ngā e pureanga pe he ki he kakai. Ko e taimi pe te ke alai ki he kere pe ko e langa pe ko e whakotu ha mea. Ku pau ki ke whetu taki ki he waa koe ni. Ko hi koe mea kui ko development consent. Ku pau ke o atu ko o ngofua. Pa ku whairewa sio ki he ngahi tutu uni le lei. Ke ne malu ia ke whonua. Mi hono tā palasia e ha whahinga ngā aue. Pe ko e whaingata a ke whakotu he pulea ngaha ne ngahi ngā aue. He kui kai ke iai ha space i bua ata. Pe ko kele ke whai ai. Pa o mausio lewa ko e ha ai mea tu tonu ke oange ki ha whaahinga kole. Ta tau pia ki he nofo, pa mo ngahi ngāwha ko mesiare, o pau ke whai hono sivi whare lei pe toki o atu, ai ngofua ko ia. O whakatatau pia ki ngai mea koni ko tawa nokia. O waifupe mo e project he waa koe ni o kui ko e geohazard map, o whai i he project ko e Build Back Better. O tokon me hini ai prasa pani, ko toa tapuni mei osi hono mape. Pa ku hingai ke mea koe ni e kau whawhong. E ia ngai whetu ia he kai ke ngofua e ke whai ai halanga. Ia ngai whetu e ngofua ke whai langa kai atu hono ngai tutu ni mamafa o na ia ke whai pau kia. Aia e sone i lewa ai ngai whetu, pa ko tui ko ne tui ko ke kau e wesia a e whetu koe no tonga tapu uluaki.
Pea mo e whetu koe ni o hapai I tahatolu. I geohazard map koe ni. Aia koe kere koe tau sio koe kia avela pope atahe ahoni. E ala si ia I he kaha. O tu e ai we si ai tak mamata koe ngoue. Koe ngahi langa whakakome siare. I ha osi a savea koe ni pa e hoko atu ki he ngahi otu motu koe I tahi. Koe tawha koe ni ukto e pa mo e project ki hono te whakalelei a tapuhia. Koe whakalelei e water treatment plant koe tapuhia na e ia mena hoki ai. Koe vai go hau mehelinga ngā vevek pau ke CV a pa tukuange ki he tongo. Koe ki o te newesia mea moe pa kui ai project koe. Ni wapa moe project ki he whakatafe ke drainage. Pa te mosio I roto nua alofa whai e ngā koe hono ai ngai whakatafe he ngai whitu he halalalahi o kui ai whimau ke to'o vai me ai. Koe taha koe project whika akia pa moe mea koe koe greater nuko alofa. Nā stari be he wanoa taha wa he pureanga ke whai ngai koe ni kau te whakafoki mai he koe hono whimau o nei alue ke ongo ange ia taimini. A hono whimau lahi koe ke whai. Ai koe greater nuko alofa koe nuko alofa koe tau sio ke ahoni. E alue ke toi ki lahi ange. E ako tupe a te ke whitu ko whatai o alohake I ta whakoe ni matatoa hau ki toko mololo mo pea o alohake ke ta whakoe I wholaha. Ke whahaseo whalele ke eria koe eria koe ngata en tūla vea ngofuaka koe mea e wala mau koe ke kahau ke tau whalakalaka. A space. Pa mua kere ke whai e ngā koe. Kono whahasisia ku yanga hi mea e ko whahokoe potu ngā ke te whinga ange ke te lele yange mo waveange ngā oe. Kuia e mau call center pa ku o singa aki e kakai. Koe whimau koe e hataha ki ne ilo ka hai tūnga koe e ne kore. Koe e telefoni pa mo e whika. E-mail ke whai ke whetu taki. Pa ku rotonga ngāwe lele. Pa tukurewa aho nima ke potu ngāwe ke nau whakafoki mai e tari ki he tokotaha o kune whimau e whamatanga. O koe whopa mo e me kona talanoa ke nei e savea ku mau whaatake. O mai kau savea me tua ke whahako ngāwe e potu ngāwe. Ko hono tolu, hango taranoa ne nai ki he project koe ne digitization, ko hono liu whaka computer mo whaka elektronika e ngāwe e potu ngāwe. O whamalo ki he Asian Development Bank. Nau loto lelei ke nau whapaanga mai ngāwe koe ni. Ai ko hono liu kotoa le koti kotoa peo he potu ngāwe koe ni ke alu whaka elektronika. Pea waweange hono kumi. Waweange hono mau e whakamatala, waweange hono tuku atu e tāri ke kakai. Ngani alfa elektronika koe ia, pia mo alu koe I he level o teknolosia koe ni. O ku transparent pe atarewa ki tu ai ngāwe. O koe ke toe uwhiuwhi a mea po ngāwe mo ilo kato pe ki ai aki ho mo online, access online. Ki he ngahi wheitu uia ngahi api. Ngai whitu tu uai ngahi ngāwe pe mo ngai mea pe he. O whakahoko e kakai. Koe whaosi rewa ku ia whoki mo e committee nai whotu ko dispute resolution me complaints committee. Ai ko committee koe ni ku os whakataha ia. Pau whakaataha ia ke whitutaki maha kakai nau mamahi. Nau ngoi more hanau totonu. Ko hiko hatwhai tutun nai hoko mua mea nai whakahoko e taha. O more nau totonu ki ha kere. Pau o mai rewa e nau launga koe ke committee koe ni. Ke siange pe lama veteki. O kulahi whoki ahono awe po ngai koe ni o whaka ilo he whamauanga. Ko alatu koe ke kamata koe minister ku tuku mai hopo e taha walu. Ko koe ni tuku e taimi ni ko tuku o siwo fu tupu e hopo e. Ko ngai mea ki he ngai tau mai ko e. Ka ku whai ngā awe ki ai he komiti koe ni ke whasisi. Yang pa ki he reporti mai koe ni ai ompat meni. Tamai ompat meni teke ni mau halaunga ki he pot ngā awe he tauna. O mau whakamalo he. I he ngā awe ake komiti koe ni he kakai. Kai ke ngā awe ake alau ngā mo whaka ilo ki he ngāhi mau mawhai koe. Ai mau ngā awe ke ngai kesi o ki I whi. Pea o ku kau mai ke hene Solicitor General kau mai ke pe mo Secretary pot ngai whamauanga. Pe mo CEO Public Service Commission. Pe mo CEO pe pot ngai pe ko sea pe komiti koe ni ke si. O koko ni ke ni o mai ai ngai whalei lelei ki he minister.
O kai foka komite ni fai tutun pe minister no mafai. Ko time ko e mawa ha fale lele o ngari e tonu ang eleva ai muta wangi ufa poto wangi ai fai fatongia ai minister. Se ko famatala pe ko fi hanga tu tu fra pa mo pot ngawe mo ne patseti ko tu ko patseti por ngau hika pe ya valu kilo.Agi ai tolu miliona i tafaki o mai pe he to na ke fa ke ngai project ko tala no ke ko tu pe tali lele pe he minister pa nga mo nga fa pa nga ato ko ya to fakala ai patseti ko hi ko ngo e ri ya ko no pa pare ma ko na tano ke ke mo sabia ka lava ke fi mari ka kai ku na lava ma ko na ngai api mo na ngai to ma api malo se ka wa hanga hi fe hu e talia Malo misa whanua, Savia, mea mai tō tapwha. Malo pite eksia patapat ke feituna pa ko formalo se ke ek minister i formatala mal ala no mai ka ke pot ngawe se ke o ia e nga i fotu ngawe fo o fa hoko ek minister to ton be ke ai no formalo ia o mai no mai o ku toka ngai kina nga ngawe to mui backlog ku formalo o kapau o mau fifenga ki mau tolu i o fare sea ke mau fenga ke resisita Mauricio mau api e bueno ai si ka kai o funua o formalo administra nga ke kawai no fotu tu kan do mai ka savea formalo atu nga ko ya ko ku formala pe ministra ko kawau i he esa ia o whamaranga whikau aki mai whakasone. O tonbe ma o ko hinga whetuna o ngā whaka CPT area, Central Business District ai o to tonu ke whamapopa no whakakai ka whetuu, whamapopa e whetuu ngā he office pureanga ke whetuu e komisiare ka whetuu pau, o hinga ke whakanofo pehe e minister. Tonbe ku ma o. Koe se ai koe whakakaukau fo ke whakasone koe whakaukau ia ki he palani koe nofo. Koe ne tuka koe taimini koe pese te whawhitu e kere koe tofia pule anga. Ai koe tau skua kilomita fitu ngea ni manoa, whinga whahio. Opu iai koe kere kanto, koe pese te wavalu iai koe ke whahanofo iai mo aunga ka ngāwe. Ai koe tau skua kilomita pe ni mangea whano to pa ko pese te whawhitu ai koe puanga pa pese te whanima ai koe ngai tofia ka no pere pa pese te valu ko tofia ne afio ko tango mai ai koe whakasone ke apalai ke ngai mea ku fihi a leva whakakaukau i hanga hofi hanga no ko alofa ko se hui tatau he ko hi ko tuifia koe anofu ka pau te tau sone anu alofa pa ai ngai tutuni te tau aleva ki he mea koe ni ki he resettlement Ange ko ngai area kon maulalo ko yang na ta no ga ni nai ko ki cho heset met ko mau hanga fa e tikrea ngai fitu ia o kai ke ton ke fa ya no fo wana polo ki ange ko fa ta pe nang ko patangata ko popoa ko islel mo sop ko ngai fitu ni hifu kabare ha ko ke fa ya hanga we ko pope ke ya no ngai tutu ni onaya ke ai ke malu Kone tuka tai mini ko nuku alofa, ko hinga ko e tano nena ke kreita nuku alofa, ke taula wange i fo elia lah yang koe faha. Hafi tutu. Ko tawhako ko osi koe hala whakao ka wā, teni hanga ia whakahoko, pe teni hanga whakatupunga ai liriwia i hahake. Ko tawhako ni ki fo elia ko no folaha pa lele atoe ke tawhako ki talafo'o. O kutotonu ke whakao kaula he pureanga ke ngai mea koe tuai. Pangi ko area ko ni patangata tatai ko mahino oia ko formalo ke minister ko me ko Malo minister. ko ne ko whakakau ia ko hanga whakamau inga ise mo palani o formalo au i o iai a whakakau mo palani ke whakamau opo tau no fo mai no no e kere ia ngai feitu ta pe ta tolu kai ki tau ke no fa ka kai ki na on to no foi ta te na finga pe ke no ha o pe ko lo pe ko ha kon kere pe ha o tanu au mahino o ia e whakaukau ke whakama opo e no fu ha tau
whakaukau sia ke peke ai ha one stop shop. Pa mai no na tula pe he. Ko te algo ke feitu e pureanga, feitu e koe ngai office e pureanga. Ko te algo ke feitu e ngai businessi, feitu e koe ngai businessi. Pa ko tu ka whakama opo ko ia o mau inga ia e whakaukau pe he. Koe ngai feitu sea tui fio. Ia e office e pureanga, ia e businessi, ia e me kakai private, launga kakai private a longa ngai businessi. Ko sonne whaka businessi fokia. Launga ngai office e pureanga e whulunga ngai businessi fihi. Kako fetu yaki pehe o ko mau inga ia i he whakaukau o whakahau ko he potunga we pa ko whamalo at e minister. Sia koe, mea ko tokanga ki ai i he parani ngā ue koe e potunga we i he pēsi te au mahiwa. O ko relate pe ki ai te au mahiwa e nau parani ngā ue, ai a koe o hake kau i he mea i ki minister ko polokala maono ko spatial planning ia. Ngai whakatuutuu, au kawai ai ke whakakakato ngai palani mo kore langa whakalaka o tuai e ngā ue ki ai. Kai e taimi tatau ke whakapapau ke ngai polosek fo ou, o ko mui pe ke ngai lao me tuturi ngā ue. Ko backlog e whakapitania sea, whenga pot ngā ue whenga ke whakakakato. Peo kia whakamalo ki ai. Ka kore whakamore pe ke nista kau whihu pe ki ai. Kui ai e ni ihe kau businessi kona wao mai. Ke tau community business e sia, o ku liriu tonga foke tō lahi a sea. Pea unau nofo he ngai wahenga o mau whakafofonga i. Pe kui ai ni ihe kona wao mai o kore tokone. O pehe, o kui ai e tu uni blanket cover, ke kotoa ngai business e sia te taofi. Langa kotoa pe taofi. Pea unau kore mai, hana uhinga. Pea kou awe whenga maria ko ia ke minister asea, mahina peka te au o whema o ke fau whakalao, hangi pe koi o tohi hake i hene palani. Pea mea ko tokan kai sea ka pau ko mo oni, o ki ai hatu uni, o ku tuhu patonu ke ngai business e kau e sia kotoa. Pea ku ki haa pere ngesi. Na tau pasifo ke lao henu ke fotu he ki minister ni ke tapo fili mana ko. Pe ku tokanga pe ki ai sea ku kore ke ken hanga mua o whamala ala mai hen pe ku iai hatu uni pe he. Ta ofika atoa ngai langa koe kau e sia. Ka pau reko au pe sea o ki haa fili mana ko ia. Ku tuku pe ke minister ke ni omi ma sea a whamala ala pau ki ai. Malo obi. Pea mai minister. Ia, malo se koe, o kai kia hatu ni pehe ia blanket ke tākete kau esia. Koe mea ko o kui taimini e potungau e koe e spatial planning framework ia. Hanga umea koe ko whamatalat ke tawhake ātakai koe whiliu liwaki ai ea me ngai whitu tu lavea ngofua. Koe anga nofo ai kolo. Mwe whitu e tu wai ha mea unau kore kele. O ku ki whewheka e mau CV he taimini. O koe ngahi langa i o tafoki pena toria langa. Koe wai e whaingai ni ifo koe pena au siri nia nau do. Koe ki oi ke panke pa koe ke namana to o risi. Nau tāno pena to ma taha mau api ke whainga. Pe tafoki pena tau o langa i he whitu o te ke whakaha ke potungau pau ke o atu e development consent. Kamate mousi e nualof, o tua e mau papa koe stop work notice. Koe whainga pe. O ko ange whainga maari ke kakai o e kolo ke nau maha nau hoha. Pea o ku sea ngahi keisi a ko whakafoki ke he whono ko ai kolo. Ke whanau tala noa ki ai, pe koe mea ene unau whia mau. Ke nau nofo tui fio, pe whia mau ha ngahi business i pehe, pe toi whia mau ke lahiange ai ngahi mea tatau i he kolo pe koe ia. Ka pau koe mea koe ni hoko ia ha towhia ha ignopel, o mau toi ave mau toria mo e whituitake i mau towhia. Koe ha ene lau he ko hono towhia. Ke whakamapau whakalele no fōi ku pau ke ai ha no ngahi tutu. Nā koe mea no tāna kena spatial planning framework. E o maile ngahi mea fua koe ke fua. O me fu whainga na tae mangoi pe nā tōlu ia. Ka pau ke maunga e aki a lao pa mo tutu ni ke puke hifo
a e tauhanga o tā palasia e ngahi e lea pe. Ka wake hatu tun pehe ia ke pehe ku tā ke ti hata hai. Sa, whamaro ke minister ka mo on beia to top beia. Ke tau fou i ngai fou nga whalao ai mea ko toa pe kaua langa. Compliance. Pe ko popo pe ia ke whafou ai. Ko pe ko korea sea ke mātua to kanga au pito e tau ngā we. Na a mama mai ha whahinga toki meni whaka ofisiare ku asia ha whahinga mea pehe. O kune hanga neimi ha whahinga matakari pau. Kono inga pe ko pelepele ngasi anga tau no fo. Ka mama maha mea pehe ki tu asia e te tau ki uesia ai. Ka ko popo au ia. Koe mo oni ia. Upa ke whakaukau i whalu fua tau no fo pe fau pe i lao ke compliance ke lao. Ka koe hanga ia i si utonga ke ai motuani sea whahoko pai. Ma ko whamaro e mataimi. Pea mai tangatapu. Sea pe taimi. Pea mo tangatapu uruaki. Sia. Uruaki pe tape feitona ka pe hoi ki komino kato. Malo e tau mai ke poin ko ni wave pe. Ange u tau suat pe ke. Asi mai one me ta fa ki tau. Mga ki botu ngai pe ni mal wai fangi tau la uri hi. Ko tu ne va be yo ke. Sai hala fa ka va. O malo pe ke ni sta ko ni to ngai ki na botu ngai ko ni. Ai fai commissiona World Commission ai fiona fai mga ta wa fe mao no. Waka i ko e konga kere mo ngai a pipa na ka wa ta fa ko ni. No to ngai ki na kere administrations. Tau me ai na long liona ave mau pe ke Portugal. Tau te fito ke venga e sistemi ke vave. O ibe fo na ai na u o loki pe ke venga ke vave a fe mai ka kai ko na kere pe a pe ke mau. Pe ka nga taina lai fo ki ai nga no mo kisi a ke kere kana tuai fu tari ke mau e Portugal. Ai ko tu ko fe ko hoko tau to va kai ko to ki lalo e ta fa ko ni ko tu ko e ministra ha fenga fo ki tau lava ma tau hiat. Ane tau to e kake koe ni, pe tau matauhi ai ko hi ke vave ai mea koe ni. Ai a koe pōre ia i hoko atu, tau wha am ke toi whakare ia. Koe hoko atu pe ke aisea ko mōni pe ko pōpō pēo ke pangai koe ni, me koe taha miliona o nau whakalahi aki. Tō me koe lahi taha pēo koe nau mea ngā aue, ni ma kilo. Koe pe mene whakalahi pēo mō nau ki ova taimi, ko se ki ova ke pēo ua kilo. Ka koe tui whuku mahalo koe ngaka whu, rere lahi e ni whingai ke vale. Pako tui pe mahalo ko taha ia ai ngā himea nau whakalahi ai, pako tui pōpō pe ki ai ko hi ke vāwe anga. Pai pe whaku me mea taha ko nau te tokanga kina ke ai ko tui pe ke mui. Asko e pēsi ua ngeau hive hiva. E nau tokanga kina koen ki he whakaauha koe veve. Koe pālpare malahi whuken ka ko tugat pe ke minister ke. Ene mea i pe nai mau savea nai o whai he tau osi, pule ngā o wakai holo koe ngai malu ngai tuanga veve. Ko tui pe ke te tokanga ke ai tokanga tai ko whakarei koe ki he whakatafe vai. U tau toki lo pe he tō koe ua ngai whaitu lere vai koe ngai ni tu mai vai ia o tu mai. Ko tui ke ngahi mea pe ia ke ngai akta mo tu ngā we alahi ke sio koe ke ngahi ngā we koe ia ka ko tui ke ngahi mea mau inga ia. Ai ka ko fe foki hifo sea ki he ko tui koe ka lava ai whai ngā we ke ai administrate ai ha whahinga e tau whahinga information management system ai ha ko ha e tau whahinga na whuotutu who ke lava mau e ngai whakamataka. Pau te mō mea pe pēste au tolu watu. Pako tu ke ngahi mea kōk whai kai ai hoha. Ka pau mau ngai whakamatala koe ni ko tu koe whakalaka lahi. I pēste au tolu watu koe a te ta. Ua tolu a whafo ke nia. Ako tu koe mea ni koe ku tau iai e aho ni. Koe mea ai a koe ngahi koe palpare mai ono. Koe uluaki. Koe ulaki pe maheno koe whika uako ta i he pesta tape ua mo tolo. Koe tauwhi ngai whakamatala me timi ātita. Ko tui koe ke whaha sio pe ki ai. Koe ngahi i sio me ngai whakamatala nai he ātita hoko koe ke mai mau e whakamatala koe ia he nau ngā aue. Koe konga tolu ei. Nai kore ke mai i ngai whakamatala whilawe. Mo resi sita mo resi ngahi ko kere ko tope ulolotonga i kere tari whake puranga whiu lagi. Ua ke mai ha resi ma resi sita ngahi konga kere ko tope ko resi sita tu ua. Ka au te ke solova e potu ngawe i he aku mai ke ato noa suni wana ua wha. Tolu, tānaki ke konga i o lunga. Ko resi ngahi konga kere ko tope na resi sita tu ua na e whakahoko pe solova lolotonga e wha taimi ātita. Koe hoko
Lisi ngai konga kere ko toa pe o gulolo tonga whakakikihi e potu ngā aue me tuko taha ko ana e konga kere kawe foki mo ngai konga kere o gulolo tonga I whamauanga. Hoko, te sisita ngai lisi ko toa pe e toko taha o ko ana e lisi kapau e lapa koe whakausi. Lisi ngai kere ko toa pe ko wahe lolo tonga e waha taim ati to. E ko ngai whiu I whautui ko whaututu ke lava AIA Information Management System ke ne lava mau ngai whamatara koe ni. Ai o te whoki mai pēnia ki mea koe na iai ai tokanga ki wafe mao no. O tupe tuku pe ki he minister ke tokoni ki ai ko hui I he whaututu koe ni. Koe ke tau lava tari ngai whiu I koe ni. O tui koe mea pēia ke whahana tonga I kina. I he whaututu at koe ni. Ko hi ke lava o tari ngai whiu. I he ngahi lomi at pe kombita o asiak. Tau at pe tawak. Koe ke tau lava po I loi ai tūkonga ko tau iai. E raha whuke ngai mea o tau whakaam. Koe kere pureanga, koe whiha o tau mao mea. E fu kolo lahi e pureanga, koe whiha, ka pau pese te whanima, koe whiha e tau konga kere e pureanga. Koe whiha e mao mea, e koe kolo aia, ke tokoni ke tau ngā ue. E fu kolo lahi. Ako tui e tokoni ai hoko at koe ni, ke tau lava o mao mea ngai whamatala koe, ia koe hui ke tokoni ke tau ngā ue. Ai e koe ki whaha peta haa koe te lawe pe ki he pēsi wanga ui veiva, peke minister pēsi wanga ui veiva, te lawe I pe mo e wa a koe ni ki he ngai koloa whanatula. O koe ki paanga, tokoni paanga taha kiu. O ki mea whōni was koe ni, koe ke pe koe awe ki koe hai ki I mea koe, pe koe awe ki tonga tapu whiha. Koe whangi mea o ki eke pe koe hai, o tau mua, o paanga koe ni. Ta koe hoko pesea koe, oke pe ke minister, o wae whamatala pehe, o si hike potu ngā ue lisi koe ho eiki me te au o wange au. Koe pe ngā hiki e potu ngā ue lisi, koe ho eiki o pehe me te au ke wange au, ka koe ho eiku nau pehe peke nau whilo ngak fu ma mawha ma ngai me pehe. Ka koe ei peke whakapapau I mai o moen. Pa mahalo pe mo ai ngā he whotutu, ngā he maa koe ke lisi, ka uai e mea ai u whamatala makehe ane. Te koe anga whoki kia manga mahini, About ke mau ko ngā kere ku whaihano risi pe ku whahatala api ke pau ke whau mai me ofisa kolo, hau ke heo eki, pato ke hao ai ki he potu ngā ue. Ka wakai piu pehe koe me ngā whi mau whau toi tāna ke taimi. Pe ki tuai e ngai mea, o ke kore pea ki whainga mana lawa I rewa. O whakahauka ko tui koe ngā hi whare rei koe ni, ko tui koe pare lawa lere atu e tau koloang hau inga koe ni, ko tui e tokoni la. Alse. Jamen, se kada pe koe ki tanak no pe ke mea to tapni mage to tarifa ngata pe mista ka pa lau mari le leke. Ta mo fitu na se ta pa mo hoek me mi pa ko mit kakato. Ko me na me ke mista la ve ko mo tuani ko na hi ministry o polisi pe pot nga we o te fala hi mai pa ku. Fe ku ke pa mo tuani pe mo mau komiti kere e ngai firma o tala te fito sea ki he ngai tala api. Pea koe ni ihe o taimlahe ko e au i mōri ia kau. Lawa pe foke o hataha ono family heno o tala on his behalf. Ka ko taha ngai requirement for oia na toki whahoko mai pe ia koe firma ha police le ko tia to tala api sea. O kai ke uhinga e maari e ke motuan. Pe ko hae mea te firma wai a police le koti. Even tau ka pau ne whai hia. O alo ngā au e popula ta pake moia. Tau hongo fulu ta nima. Ka ko tutuni koe ko ni sto tone kup tau ta tolu. Ke iai pene to tonu ana ke mau kere. Tu ke ka pau kwa wha. Ke ki toko ni mai pe minister. Tāna ke tuke mea kone lawe ka toa tap nima. Malasia. Mea mai he minister. Malose ke kamata pi me muat me ufehu I ai ko me tofakon ki he veve ki hono tokanga I ko veve mai no befu fai nga ke nga ko ni I meteki o we fo ke tofakon ke na pule ai ko tofako ma tolu ki hono tokanga I ko o vai ai ko hinga e pango ni ke ai ko ni water treatment plant ko ai ke fa pa ko ko kona ko e veve o hau ki he vai o kai ke tukuangi atu e ki he atakai ke
ke USI ai me mo ui ai fai pe ai finga ke pa me te ki hono finga ko ke maange ai vai ko tu ko anga tu ki he matatongo pe ko ni ku ai ko tapu hia ka ko tu fai nga ke me te ki ko ha tu ke ka ha u ke ta fa ko veve pe ko ha nga ko fai o ko project ki ngai pe e ala lava ke lere ko ke mo ta uni o fica ke mo recycling atu nga mo po nga ke fa pa project ko ni ai ko ke fa recycling ya fe tu fa pi nga hi api ke ang na upini veve tolu pe fa pa na fai e soti ko veve pe na api pa to ki atu e fulo veve e ko tu ko he tai mini e se tau ai whakatonga pe tato hiko veve laku i kato pe ke meta avo laku o tu tai mini ko me fonu mo foi ploka fra o se ko tapu o ke mahino e pe ko fe tapu hia hoko o a me fai ke ka ke tu i tala no ai ko tu ko tonga tapu uluaki pe mo tonga tapu fa e fai ai try la ko ne ngai pini ai atu ko tu pe to mo pini tak tolo api pa ko au pe te wala tu o atu ke mo ai fa le ai cycling ko pepa ai ki he pineta ko mea plastiki ai ki he pe ko veve u ka mea foko tu ia ta fa ki mea ke pa ko tonga veve ko lava ko o whakapopo tuku moi ai api o veve ke he toki ai a te wala tu o supervise pe mea ko ni ke ma tonga tapu ulua ki mo fa pe ko ne mahino ko kueka foi mea ko ia pa e takataka i hake rewa mea he greater nuku alofa fitu fatai mea Hawaii ala ke homa pe ke folaha ai ko project ia te mauhanga whakahoko ki he ko liri upe whakakau ko o mea ke ua hela i haka o taha e taha hono fai pe ukau taha nau ai e uka mea mo mea ka ko soti ko e ho mo veve taki taha ai ho mo api o te ave to fai tapuhia he ko mea ia upe hea tapuhia ko e hoko sea ko e whehu i ko ni ki he mea e ono ko ni he report a ti tahe o ko moni be a ti tahe ko e ka tue whamatala fu o ke maue ai ko no inga pena tala tu ko e te hu atu ke fu loki faile ma pe te mo mantu fa ngana ngau he val ngo fulu hi wango fulu he ngai fu faile ne matolu pe ko mo tala mai mo to ko pe pese te fia ti tato ke oreva ke whaka computer e mea ka lava tala pese te fia ku lisi pese te fia ku ia ngai business tat mamata ke ko pese te fia fa ngo ko mea ko mata mini pese te ono ke ko o ku tau ngā ki ku whae nofo, ngai kolo. Ai ko whika pi wala mao he tai mini mau ngā ke dashboard. Ka ko tui alua tupe o mou mao e ngai whika ko mea mau lama tau whae tai mini ko hono sivi ki to e whewhe ka ngango e mea nu tohanga tonga tapu hongo fulu. E ki i tuai ka e maluang e totonu e kakai i hono sivi whale. Ko mea ke police le koti na ku alantau ko si whai pe fu i whi mau e ko e ke ai police le koti pa ko tuko e peo ke whai. Ka te mato si o pe ko hapoi ni e ko ko hapoi no fa ka ko si ko ti pato ko mea mau inga ia ke fai totono e tamago ha o kole pa mau firma mato ka pau ke tala mai ko e a ko ha mo fu ka va e ka pau ko fa mon he tohi mai ho photo IT ke mon ko fa mo oni pa ai ke ko re ke ho ek no pere te atu ai ki tohi ke mo fa ai ma mo fa mo ni ke ilo lele ko mo fa mo ni Wai ngai hopo e tai mini ku whai e whakawhiki ki o kai ko tamato tonu ne wha moni i he tohi tala api. Ko te api ko hinga ke mai ke tokon ki mau ngau e ke whakapopau i pe ai. E ta whako e. Ko ta whako ni ki he kau office a kolo. O koe mo oni. O ko whawhai a lahi ka office a kolo. Ku mau kore ki he office pare mia ki he pare mia ke liriu mo e lao koe ka office a kolo. Ke whakakau nau whatongia koe ki kere. Nau se ange pe whaka nato e whatongia ko hiri ka nakai ke whakalau. Pena nau hangena ki ao te tunga e nihia o wahe api o fisa koloi ka tuko e minista whanua. Ka koe ni ai he lau ke ai whakalele ke nau tokoni mai. O whakapapau me koe kakai u tala api koe kakai e kolo pa to tonu pe mo tau e nau whai e tala api.
Saya. Au hi o toi to ko. Ko pe taimi. Iyo. Apa Ang toi to ko ko wiki. Na bi pe te tau os pa tau malo lo. Ka ko se toi to ko fu ke lo pe. Ha mo mea. Wa e ke o se lo wa pe ko hi kai. Pesta fa no. Te a me te te me. Yo pa be be saya. Nei fi hui nei o mai nei fi apa mo lisi komersiale. Mo to tong ko lisi ki panga wa ngeo. Amo man pe fo ko to oi ai ngai pese ti ko in ko revenue at pulenga pa ko pa ko to fia ko pe mo me ave ki mato. Ka ko ngai fia po ngato ton pe ki hiki hak. Ke fia pe mo tau mo me ko ko lisi komersiale I he me ko ne pulenga o ko mato kanga lahi mato ria ke review fa le ia ai lisi ko ngai a ke ko hiko ni atu ko ai kere o fa tu polo a fo ki ai o to ton pe ke o mai to ta fa tu polo ai ha fair rate mai pure an ko me ko ni ki he ke maka o ku mau o si kore ki pare me ke tari mo ke fa hua tu e lao ke ai mohamed ai maka mau revenue he ko me ai ko maka ko lo fa na tu ko mo ia usa ni me ana ta na ki he maka te ke mau ta na ki ka wa pa mo one ai ha ngai ko ta fa ko ki comercial ko par pare ma fo ke no ko I ke ko puya na ha o to ta ha ko re mai ke ne lis to ki ile ma to ki mo wa ria malu no a ki he panki pa ke ina me ta no pe an we pe lisi ta ko ala te motu ai a fa ka ta we lisi me panki o an we pe mo ia pa ko fa amore ke ma wa pe ke ngai to fia ka ma to ka ngai ke puke mai hanga pa ba ko ka to ta pu fa mo fin ke puke mai pe bi go ke fu ho ko palo pale ka fo tu le pe ko hanga tu le ta te mau wange ki me pa ko al ko ki he wange au na fa te ha pe ai ka kai he me na ulisi panga ni manoa panga wanoa panga hongo fu ko value ia ke a honi ai ki fa poto ange ai wange au ke minimum mai ono fai ka te fa ke comerciale ma to fe ma to ke review ke le yang to tong ko elisi mo malu e ke pulanga ke ave he taka tu he panke o taka yo me panke ke ta mai we ta wilo ta to pa no fe we ta ni mano to fo ki mai ke pulanga yo fo mai pie ko ma o sta tau ia ta ma na ni miao o singa mai we mai ko funges ke le pie mai o ta finge malu ko kolom ha ke ta la fa economic ko nga industry la la ko no ba te ta muy Singapore o ta tu nga fitu ko to nga fitu ko ta no ke fitu ko I ho fo le ki nuku ko ta fa ki ko me no ho ta ko no alofa ki o mai ko ke fin ke langa me no alofa o ko finga mau pe ke tala no mo I pare bia ki mu apa to fai ha tari ha me ki fa ho ko I kolo CPT no alofa to mai no ba to fai no to wangi ha me pe Ko pe saya. Au vonga. Mea mai pe te mo mea. Rocky. Pe faus pa ha pai tau ai. Ka tau wang no. Palo saya. Ko pamawa ke minister o mai nga fo tu ko ni. Pe ko fo tu ko si me mai ke ko hange ko zoning mo me. Ka wat pa pe me ko ni fa o ha ke pe he fa ta ha a hi. To hange pe ko me na ke me ke ai ka ko motu a. To lai fo ke ai kai nga. Ko e ki to fi na nga api uta. Ai o fehu ia ke pe ia me anga mahe ko hame to ai ina se pure anga. I he tofi ko ia ba taria pe o fisa kolo ko dunga fa ia ke ngawe pure anga pe ha we taria ko ikai ko na ma u api ia me ai. O du ngai me anga mahe ni pe ia o ku hoko he ngahi tofi api. O fa malo la ia to wai. Ko I wa pe ko nga api ko ni na tu wai kliniki ko a kolomotua ai ni pipiki pe mo GMS a kolomotua isopu hala buda. Na iai pe kore pe ia kau tika ke ofisiolo ke tukuai ko nga mai api ako. Kau ke langai po apno fo anga fa ako pe ko ha ke tukua tua ia mo mana auto ai kwai si mavai ai. Ko hono tolu ai me mahuinga na ke o si me a ke ani nai pe ku kau mo tua ni ia I fi ai he ku mahino. Ho fa matala ki he fakasone. Pe ku ke o so matala ki ngahi area pe ko ni ai o tatawa popua. Pe he sopu isileri halavave.
Ko feitu ko ni na whakamatala ki ai o iloa he ahoni ko Sopu West. Aia ni os whai e ngā ue ki ai IUNC, ko International Union for Conservation of Nature. O whai koho no hiko, pia us whakamore paanga o tokoni mei he ofisi ampastoa ko a Korea mei fisi. Ko Sopu West. He koe ngā ue ko whai ai o lahi ni whilalawe mo ngai patunga e pureanga. Ko Sopu West, o pereperenges whaka ātakai. O whaka ofa, whakataki mamata. O kia e tupulaki whaka ekonomika. E mauai e mo uilerei whaka e sino. O kia e hono historia whaka loto. Pea e whe aunga aki whaka sosiare. Ta koe toi whaka o sisea. Ia e mauai e nonga whaka atamai. Mo whaka lau maari e. Ko iai. Ko whaka kau he osi asi wai ki apino fo angai. Ke hange to pego mea koena na ake mea mai aki. Ke lava e whau hano polisi o ngahi nofo i ngahi feitu pere ngesi pehe. Na e tofi foki ai e ria ia ko iahe fo i tanu na e whai. O hala pure anga ko alu tokua ko ri anga bebe. Ka kuosi kamata ai ngā ue koe ni ai iu CNA pea moe potu ngā ue meiteki ka pehe ki he ātakai. Pea umau tokanga he tainimi pe kuo tofi koa e ria ia ko ia aia e whai atua i e whakahoka asi. Ai potu ngā ue ke whakamahino mua ai e ria ko ia ke ata-atanga ko e ria o mahu inga o hange ko i whekau e fitu koni na utok whakamatala atu mau whakaamu. Pea whai e whengawe aki mo i community ko ne tu he tainimi e ngata whakapaanga ko ni kua kamata ko ai IUCN i a kosi. Ka o kumalawa he koe ri anga vewe, lahi na e whai ai. Ka ku utui mahalo pe kua pe sete ono noa pe fitu noa hano whakamaa. O iai e mau whakotutu ki ai, iai whakotutu ki ai prokalama koe na meiteki, lava ke hoko ko hapaaki. Ai nu hange pe koe mea e lava ai ke mau ai ha whakafoofa whakataki mamata. Lava ke ai ka feitu ke whaianga whakamalo i sino. Pea ko utui lahi, o kumahu inga ngāwe koe aka pehe ke tunga whakalao koe ni. O kere pe koe hae tu kunga o tofi na o swai fuoloa pe iai. Koe pe se malo. Malo se koe Mustafa no, o ke pia mai pe pa ke tari whataha mai pe pa utu o tau lava ai, Hapai tahaua, pia mai. Se malo dau lele pe tato he ospe pe tseti e fin. Koe tapa tseva tape reiki. Koe ki patokanga ben ke administrar fi ak mo recycling, mo sorting I kone u me ben ke recycling. Mo tuan foko ku president ni Tonga Recycling Association. Pea ku kapate mo me atu halatahi. Ogos mawe ngai pine tol. Koe pini veve, pini recycle, mo pini ke whaoai organic. Ako ku fitutakat ke pon ngawe na nau fotu e mea koe ni. Koe ai ke ha. Tamai koe ai pe ke whamata lelei. Pea ku alu katoa pe recycle lo mo mea kotoa pe pine ta. Pea ku iku katoa pe ki tapuhia. E minister ko tau ngawe ke soti pe lava uta ki muri ke lava recycle. Kore ke mo ngawe mai ke tau ngai whakata. Ne lotonga lere pe mau ngawe container ni e himango frutup o si uta ki Korea ki e puhawila mau container wange autup. O si uta ki Australia, India, Bangladesh ki he ukambea. Lotonga mo lere mo project mo Coca-Cola I kolomotua ki ono tāna ki hina plastiki pe mo kapa aluminium me. Pe uta ki Malaysia pe mo Korea ki recycle ai. Ko project ono sort out te mea koe ni ka ke tau whenga e whataha e toi hiku pe ki tapuhia. Pe was whai mai ngai mea koe ni mi ki moa. Pe koe whamalolahi au ka mata mi he branga sovareni o Hawaii o whanongo mai branga. Ki he uiu ia tuana o whai me sektoa tau taha. He ko ki mautolo o maulawa outa ngai mea koe ni. Ki muri ka ngata ika ho mase ni tlerei ke whanua. Maa koe kawe nia he export lelei a tongani. He taimini. Ka tau sio ke seniti o ho mai. I ongo kautaha recycle koe ni. O na hanga whituku e tau wewe ki muri. Ko mea u whi whanongo mai Coca-Cola.
ke whahanga e whakataha. Kau taha whamaman lahi en. Kau nahanga recognize. Ngawe a ki mato a ni o na whae ngawe. O hore pe mato mo se mato. Se kau taha muri o na whae na to ngawe i tongan. Kau lera ke ik minister o e whewhatau aki. Lava pe tonga he mato a tonga whae ngawe koni. Ka meu te awe lai seni ke kakai muri ke na mau te o ma whahoko. Ka na mea whai o matana ke umbealere fotu una holo. Minu kalofani pe alo au ki uta. Tau puri ate whahinga. Ko hai, tene toka ngai, ai fu mau lahi koni e hoko. Wafu fotu una i mau whanga. Mau e mea nere ua awhe tupu. O hange hafu whare funga waka ene tu uai. Ka hoko hawe lai. Kore me breanga, mau sio ke tawhaaki ke sektoa tau taha, ke mau whenga o aki whataha. He koe tāna ke pepe koe, o whia mau e māketi ke ame ki ai. O koe te tāna ki pepe te ame ki tapuhia o laku ki ai. Sea, ko whamalo ke ik minister e ngau e koe no whai ke maka. E nau kamata pe ta uni, nau ngau e mai mo tongata punima, ki a hala whakanganga ke tau sio ke maka. He kulahi au pito ai paanga ku mauai he ngahi kautaha maka, kau hange ko lau, koe potu ngawe o tonge tāna ki ai, ha se niti ki e tau le pa. Kau kou whamalo ai ka pawhi ngawe ake kau loe a wharearea, ne mau as whakataha ki he la whakanga koe ni, ka mui kau loe a preanga, ke whawhi mai no aki, ki ono whotutu e la mahu inga koe ni. E sea, ka tau se Facebooka, o silere whatau apito ngani. Pore tolu noa, whakatau e Facebooka. Mau sai peke ngā ke eksese tau kakaiki ke kere. Kau na tonu peke tau sio ke whotutu lelei. Koe ki motua ne hamea seria, whatau hono ki konga api ituria hona. Awe ta mano wafi, ta koe me whatau tu o fitu e konga api koia. Totonu peke whai ke sio ke hauputu ngawe i minister. Ke whama opo pe tau ngawe. Kau tāna mo loia, whikau aki mono lisi kone u abi wawa u he kau palangi. Ko lisi kone na panga u kilu ni mamano Amerika. Pea tāre waki he ngau e tanak paanga, ke nau charge mai e city. Ana e whapofu he loia kone na panga valumano fitu afe fitu ngam ni manoa. Ko tāne me kau tau tanak paanga, o ka keri sisita siti e palangi kona. Toton ke enforce lao. Kone o ma beta hakilu ha foi transaction enforce a pesete taha ni mai. Ko fu valumano fitua fe fiha o ku more me nga irisi tak mamata me kau palang ko ni. O ka ke tau tokanga ki ai ko kore peke ki mista o e tana tu hau tokanga tu mo e ke whamau e tau seniti ko ni ko seniti la. Ke tokoni mai ke tau ngawe. Sea ko ki mea peko to ngā ke mang. First Minister from More. Ala se koe taha kilu koe ni kata ke whiu ki mua te atua tapni maari wasi he screen e taha kilu. Ai koe grant pe koe mai e ke whae ke ngāwe, ko me SPC. Ke whae ke ngāwe ki he project vai kona tāno ke whatangai tan ke vai mo me pe ke au ki niwa. Ai koe se ni pe koe. Koe tawha koe ni ki he whiu koe mi tonga tapu a koe ki uluaki koe ki he e lia koe no ku. Koe waa koe ni he mape nga utano ke maula fuko hulu mei o lunga tongani ngai wahe nga katoa sio ki. O alu ki he level o maula pe o sio ki he ngawe koe kou whai ha e lia ke lango keri maka mo mepe. Mo ha whitu koe o ape asi ha mea ai pa ue meni mau report kau poisi nango sio pe koe hai mea ma ala e fui whitu na koe kau to tapaka. Ka koe mega no mau nofo ko sio koe ki ai pa ku mau review lewa e ngawe koe na whai hiwa noa tahaua koe palani ki kreita nuku alofa mo whenke whau ngai palani ki ngahi wahenga. Tonta pun fo ki lahi ai koe palani ki wahenga hahake wahe loto mo wahe ifo mo wahenga sabu alofa koe kreita nuku alofa. Aia e haa mai le vai me kona ku ke ho haa ki ai. He ko tau nofo ko ni koe whakatau taha ku ngata pe tau sio he kau ngā api. Ko
Ko mau no ko me fu ma pe fa lu fu mau sio ma to me o no ke hanga ko tu. Ko fe tu ko na be tala no ke mau sa ma to o mai re ko ti ke cancel u hingo asi holo heme. Kai tu ko e ria ko ya ko ka ha u pe. Le me ya ko algi he ta fa ki nuku nuku. Ka tau fi ma fi tu ke tu e to nga va ka ko nu te o pen ke langa. Ko ke te ai fi ko fi tu. Kaya ha malai maka puna domestic ai fi ko fi tu be. Ka kwa fitu ke whakalahi ki ai small industry center, ko fitu upe. Ko tahare ma ko fitu ko na tano ke i hahake. Fitu la folaha lele to e kiko. Ko fitu e hoko e ka hau i hanga i whakawaka ko nio lili we fo i keimi. Ko keimi ko tak mamata e wa inga ia i hahake. Kiki te wa inga ia i hivo. Ai alu ki he. Ko keimi ko e whakalangalaka ko e industries e alu ki toa tapu uake. E kiki te tu ia i toa tapu wha. Ai ko mau sio ko ki ai ka fa mau po e mangi ni pa mau ai le pa mo hapai na mau alu he kamatanga ta o a hi ko to ke se ne o se ai ngai fa ka ko mai ke kabineti ki ha pai ka vai foa o ngai fa ka ki va o ki ngai me ko e ua o ko ta ha ngai to ko ni ke na fa o ngai me pe ke ua hoko ha me he ka ha o tau fa holo ke ko me ko na hoko he tau fa ka va fo ni ki tu ko ke pa ko mau si lava pe o whakaata. Ko e loto tō ai kau mau api ko i wholaha ke tukuange meta ke ka tahana ngā tukuhau ke ai e hala ko poneki me hama. Tawha koe ni, mau whamalo lahi ki he nopeli matofi ahe, e whakaata tāta whakoe. Pakona ulere ngā ue. Ulere pe ia, ka koe tau tuko ki ka hau, whimau tau ngā e vāofi. Ka koe ha kau o atu pehe, pa koe mea uhinga ka ofisa koro ke nau ripoti mai kau ai mea tai whakalao koe uwhitu ka mato taufi. E whanki langa atu kona ta. Uma tupe ua whangen hi o langa patala na tō iyo nei o si mau ia. Ta koe ku lo ia o te ke mau ha mea pe. Kau mau when ke whotu tupe. Ko ta whako ni ki he tō besisita koe hako ngā pi o hoko e ka kowi whakoe mau le kōti. E kai ke ilo e ka oko toki hau hatahe tala mai. Ha toko ua ia kuna o si resita e nao e ko ngā api ta taupe. Ko hinga ko ke COVID ko mau information system. Ko ala tu pe he tai mino au he tu unga e lava tala u mea ko ia. Ano fai tu o ua he kai ke malu fe unga information system ke ngā. Ko ta whaka ni ki he tokange recycling a hapai ka harmonia. Ko project ko ni u ke fai hono whakakau hono fatu. Ka koutui taimi ko e maawia mo ano fantingi e transfer atu e ki he u pongato to nupo mo fanki kauta. E ko mo fatonga pe fu matole ko sio ke palani pe heki. Ka atu e ke mo kai. Ka ko e savia ko na fai ko ngo fitu e ua ko ni to tapu laki mal mo to tapu fa ko ia e fai e trailer. Pe e weka pe kai to pa e weka pa to ki hoko ki u vahinga pe to ki hoko atu ai pe mo ki mo tolu ai nga ko ki e fa hoko ko ki ai. Ko e ta whaka ni ki taki mamata e ho haa ko o ko mene o mau senke puke mai. O koe fuke ngahi risia o ilo i wawa. O mau tupe o ilo he kau whawhangan me wawa. Kau pālangi o lise fufo i konga. Ta ui ni manoa. Ai e tau hengo fule tamagoe pa ne transfer te he tamahoko. Maha o ku transfer ke toko whape toko nima kehike. Now make money he konga ke. Ko taimin o ko puke au ai pehe ke ai ange puke ai pehe ko ha me ma o he fonua ai ke hiki e risi me he mo ke fai manga fa matala pe ko ha me ta magi wana fa ke ko tama hoko ko ha ne me o ke fai aki ma ko ke sien ma le fa ko ke puke ke fe ka ke na o mai ke fa na fa matala ko ha na me ko fai ke ka me na fai aki ko ha me ai ke hoko atu tama ko hoko. O taimine o hanga pe ke ko umea ke. Ula pe o fai ake tila e ngai mea ke alu e tau ke ka mea koe ke ton ke ake. Malo se. Popoto pe popo. Malo weiki. Weiki. Kokola te tau ki malo lo e. Tau moto mea wei tau ki hoka. Hoka te tau ngā ue. Wa malo tu o lava mea i staff onua. Ko te au mea koe ni. Ko te nga pe mea i hiki. Hau sure koe pa te ahtaha te whemea ki ka mea e vouti. E te mea pa tau te wakai e peia. Ia kou tui o naswea pa tau toki whaire wahano.
paloti whakangataha. Pea moe ngahi mea au ku whemau ke whakahoko. Pea tau toki ni o whare alea. Hoko Office Commission e kau ngau whapure anga. Foto ka poupou. Poupou. Rio Hoakatuia. Office o e Potngau e Statistika. Foto ka poupou. Io malo. Potngau e whamatala ea, mauangai, mauanga whamatala, toanga e kina ngai whatamaki whangai natula, a takai, whetutak, mo whediriwaki ai ea. Foto ka poupou, io mea mai e tau hapa i taua. Sia ka mua tua peke e ki star ke ele ko tu ka e voti mawinga malo. Io mea mai ai minista ka koe e pare mia aho. Tapai whaituna sea ko mi kakatoka maho me mipa e komiti. Ko e potngau koe ni sea ku lahni ngai whatongia. Whatongai pe ngahi fotu whakaukau koe na o si oha ki whamalanga whafonga. Whikau ki pa moe ke koe ni ngahi whatongia sea ke whingai ki whenua pasi e hingoa ko hiko ne loloa. Ka maungau ki pe whanono e koe mei te ki. I ono spera i whafonga e ngahi whatongia koe ni he potngau e. Koe patseti koe ni potngau e sea whalufua. O nima poen taha walu miliona. Ai a koe honga full poen walu wha miliona. O whapaanga ia e pure anga tonga. Petanga paranisi e paanga kou ne whaivia potngau e sea. Ngai poka mga oi ma tokon me tōpure anga. Koe ngai poka ama a potngau e sea kulahi. O ku hiva. Ngai koe wak poka ama koe leadership mo advisory. Ai au ku yeki hiki si i pesea i he pokama koe ni ko hi koe ngahi wharetei koe ki he PMSA pa pehe foki ki he ngahi lakanga koku ataha pa mo ovatai ni sea ai ki he sa pokama tolu ka ai he pokama koe ni ai corporate services. Ko pokama no wasea koe whakoe ki he whamatala ea pe koe meteorology o ku hore na patseti a ke ua ki tupu. Ka wiloto heni a he panga ku wahe ki heko hi. I e kong ki moe o tau ni sea e tari he potngau e a e whatalahi ka ho minista e Pasifiki whika una o tongi kina a e whamatala ea e whahoko ngau koe ni i tongani a ta wha ki a hoa nima ko September. Ai o whaiviai. I he pokam whika wā koe whatahalahi ni se apa ku whiawhia potngau i kini taitari hau i kini star o Pasifiki i kong ki mui pe o tawha panga fō. Pokama no tolu sea koe department in ki he maunga iwi pe o energy o ku holo e nau patseti ai ku holo me tawha panga lo tonga o kong 4 miliona i e hiva miliona. Ai koe ngahi whiriuak pen koe hui koe ngahi project o os pa moe holo koe uhi koe lava koe ngau koe ki he nap. E ki he tawha osi eni o project sea. Koe uhi ngau ku holo si e ai patseti koe i he pokama whika tolu sea. Whika wha koe information digital transformation sea. Ku holo pe moe patseti ai potngau koe ni. Ki he whitukiro ni mamanu. Matonga ni i he hiki ai tora he kaungawe ki he potngau ke. Ka whatongai koe hui koe ngau ko whahoko ki he ikapmeni sea. Ku neki ki lava whapapau he tau ni tokon koe mi he panke pure. Ai face hua koe pokang koe epa ku ha mahino maia i he holo koe ni whika e patseti he tawha pāwhau. Pokang whika ni masea koe emergency advisory pe koe tawhakin koe ki he
ngā whatupake o emergency ai ko I lo pegi he hoi ke tai ko whai koe whatokanga pegi he tsunami ka moe ngahi mau ko whaha ke ta whanua sea. O toi holo pe mana patseti a ki e Valmiriona sea. Pato ngani I he osi ai ngahi project lahi. Na I he malu e pot ngā koe ni. O kat ki he pokam whikao no sea ko environment I ta whapanko o si na ua po nima na patseti ko en korohi fa ua. Ai au ku to e 5 kilo. Ka neongo e ngata ngahi project sea au kia ngahi project for o kamatai. Ai ka to kamata ke ni project ko e Ridge to Reef. Poka mahuingan sea au kau e for soa pa pefo ki he ngahi ngau e ke whareri a takai pa mo e tō a kau pefo ki he tongo sea. Ke te malu I ange tau fosoa pa pefo ki a takai. Pau kapi he langwha laka se o whahoko ko hikono whawhepaki ai whiririo a kone ea. Pokama whikawhitu sea koe communication neni, hiki ake hiwa kilo. Koe uhinga hiki koe ni sea koe uhi koe lao koe nai whahoko koe ke whauha regulator. Ko osi kamata hono ngawe I mai hono whotua komson for koe ni. Se te ulape whapapa I atna stari kapneti hono whanofo I nihi kau komsoni. Whatatau ki he lao koe ki he communication sea whema ke whai via I hono whotua komson for koe ni. Pau to'o e kongalahi panga koe ia ki hono whakakato hono whotua komson for me he voti koe ni ai communication ni. Ai koe hiko hinga hiki aki ai hiwa ki lupa. Pia mo e 5 kilo tupu. Tene hanga whai via no whotu e komson for koe ni. Sea koe komson koe ni, tene pule ia me ono kotoa pewhika au ki pa mo communication. Kau kia e broad spectrum license, pa pewhiko ki he whetutaki interneti, me pehe no kotoa. O tau pewhiko ko uhi he tau hoa ngawe aki pa mo Amerika sea o kia hono whai via e tawhaki ngau koe ni, me he MCC, ai nai whamoni ki ai tongani I he tau ko sipa ko follow mau ngau mai mo ki nau tolo. Ta te whito ki he whetutaka nei whahoko pa mai nau kautaki I Hawaii I he kamatango e tau sea. Pokam whika whalu sea ko e climate change pe ko whiririo ake ea. Kaueni I he ngawe pe ko ngawe anga lahi I he pot ngawe me te ki sea. Pau hape he lahi koe ni whikau hiki aki he nau patseti tahawa miliona. O matongan sea I he ngahi development project. I he tau whengau aki pa mo e MFAT, ai koe tau whengau koe pot ngau ki Mūria koe ni a Nusila. Pa pehefo ki he ngahi ngau e pa mo e Tonga Climate Change Fund. Pe koe tau tala siti ki he whiririo ake ea ai o whau ki ai paanga ku lau miliona sea pato whai wake ngahi kulupo ku nau tohi kore ke whai vai nau ngahi ngau koe ke no whawhipaki e whiririo ake ea sea. Koe pokam whausi sea hiva, koe cert, koe waanik ni hanga toa kina ai malu ai interneti mga ngau wha elektronika sea. Ai koe taim pok whahoko ai hono hutai whakalao pe ko ha hacking. U system koe ni poreanga pa mwhonua sea koe cert o nau ngau ki ai whatahama nau kau hoa ngau e koe ni me to poreanga e tau wha ngau e ke cert ko Australia pa Monusila ke whai pia I ngau koe ni. O hangi pe ko taim koe na e heke koe ni system koe ni e pot ngau mo ui koe TCC ki mui ni sea na toe haha ke ne mo e hu tai whakalao I he system koe ni pot ngau tana panga sea. Whai ngau wawhi mo e kau ho ngau me to poreanga I whai via I ngau koe ni set ka koe ni tue tai miniu ku lere apito na whawhatongia sea. Tau hape ia I ngahi project for all koe ni ku mga tuunga hiki koe na patseti me he wakilu. Tahamanu hi wawhi tongi au koe tau ni ki he
ono kilo, whamano, lima ngeao, te au, i he tau. Se koe kakato ia whamata koe ki uvoti koe ni i he pot ngā weo ka pau ki anga i whehui ki whamala angatu. A tāpaki to tukumai me hoi ki, maro. Malo vito e minister ka ko he pare mi au. Foto pe popo. Malo. Se Io. Tō ta pulaki. Pia ko mata ta 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 Hawaii. Me mai. Se o hanga be ko whakamatala ne nai koe ki Sopo West. Ai ko e toi o potunga o hanga be ko whakamatala. O pere nges whakaatakai. Pia whakaofa ofa whakataki mamata. Kua mahino me he eik minister sa vea. Ai ngā ue lahi ko ni unau whai. Ai koe sio ki he ngahi pehe o ka pau. Ne iaha ngahi api na o stofi ai. E whai e nau ngā ue ki ai. Pehe mahu i ngā pito ai fo i eria koe ni. Kau toka ngā pe akuia ke hoko atu mua e ki minister kone mei te ki. Ai ngā ue koe ni o kulau kune hanga o kamata i pia whakailonga i makehe e eria koe ni. Ai ni koe ni ai mea ai IUCN, International Union for Conservation of Nature. Ai o lau koe e osi hono whakapaanga i a kosi. Koe kuna osi palo mesi mai te nau totongi e toko tahareo. Pea kuna toi sio ke nau ilo i foki ai CCTV koe a tonga tapulaki ne as whakotu holo. Na kai ke kau e eria ia koe ni he nea uki ai. Aia nau na kau i he mea na e kore he ofisa kolo e pure whakawahe ke lava o watu ki ai a hono ai o ngahi CCTV. He koe ngā ue koe ni na e toki os whakahoko. Ai fu uwewe lahi whakauria ku toki taaki mai mei he tongo. Pea o koutui koe ngā ue mahuinga pea o kuiai ai sio ke whengawe aki mo e community, mo e kakai e kolo. Ke tau hina iau, anga nau ngahi whakotu mai, ka malawa ke hoko ko ha paaki. Pea kau he ngahi wheitu koe, o whie o mai e wholau ewa o nau woa o ki ai. Ai a koe ngahi wheitu, takai holo pe koe he wha o tongo ko ia, ai pe whanki aluanga, papa pe o alu takai holo, lava ke ai ha foi feitu ke langa ha foi hange ha foi taua ke nau kaka ki o lunga o sio hifo outlook ke foi eria ko ni pe toki tuku ke ai ke hoko atu hono tokanga ikina ke to e tongo mo feinga ke malu ai eria ko ni enai na mahino bito na e mau fai ke ki he toko ni fakata u ko ni ai pure anga korea ai whiunga mo taha miriona. Pea pehe ko application ni koe ki ai au whoi whare paanga na aspai a whetu taki ki ai. Na whakahoko mai, koe pure anga pe ia, pea ko whakahoko mi whare paanga. Ai e pehe e tari e paanga ko ia ko hamea ke ngāwe aki me he community, pe koe whou pe i he pure anga. Ko mea koe kua smahino ki he potu ngāwe mo whahinga unau tatake ngāwe ko ni oku nau whakaamo. Ke kau mai e community i hono kamata i he tokangai mo kau i he ngāwe ko e ni. Pea koe amanak lere i a hanga atu ki ai a tonga tapulaki. Ka pehe ki he kakai ko e ni. Wofi i he feitu ko ia ai a koe sopa tau whaahau. Ai a koe si o ia pe ia koe anga pe ia ai whakatala noa o ku whai ko tui o mea i pe e ki minister ai a e ki pare mia. Ai ngāwe ko e ni fu ngāwe lahi ko ni po kamata. Pea koe whakaamumua ke hoko atu. Pea mo malui ai eria koe ni ke oua au pito pena toi whai halaku bebe ai. Malo sea. Sea malo. Mai tahu me mai. Tapa te sea pa pe ki komi kapito. Sea ki me si penia ko po ata ke pasete e mistaga ko polemia. Ka koe ki mea penia sea ko whiawhialahe no fotu koe ne Communication Commissioner. Wa koe ni. Ka whamau po opo mai ki ai e tau ngai mea whitu taki koe mea mahu inga au pito ni ki he whanua mai whakalakalaka.
ke whai mo whakatu e komisina. Ko ilo ke lago nina e taim minister hua Kawameriko taim ko ia. Ka koe koe nau follow through mai ki lao koe ni wai ki mea ko toanga ke ai whikau aki pēni mono malo i tau whanau me harmful content e interneti. Ka tū whakatai ni o kulere taware pe. Koe tau reka koe ni o ku woki he korisi mo lau tohi. Lau istakana to e smartphone. O tau ilo pe smartphone ko te lome tu pe ngai mea ke ko hau e taware pe interneti a koe kene toi whiriwhiri e mea koe ke sio ke tau whanau. Ka koe fo ke konga he lao. O kulawa he pule anga ke enforce yung o kautaha ke nahanga o filter. Pea koe kulawa uai pepe opt-out iai. Pau ko whainga koe ko stau tahawalu ki holungau. Ai o kai ke uhinga nia ke whakangata ngata i e tau whetutaki. Pe limit ia e tau access ke interneti. Koe whakatau mua pēni ke malui e tau whanau. Me he ngahi mea o ku ikai ke tau loto ke nau sio ki ai. Pe te nau mamata i he interneti. Ka ko whamalona fotu e komisiona koe ni he koutui ko ne ngā ue ia hange pe ko kulau. Koe tai mou tau fotu ai ngai komisiona. Pa ku fokasi lewa nau ngā ue i he particular ngā ue o kuata he pule anga ke ne whakahoko o kai ke toi part-time holo pe vai vei ua no ata mai koe hape ngā ue ko watu ke whakahoko o fokasi. Koe kore pe ni ke pule anga tau sio mua ki ai. Tau malu e tau whanau me ngai mea o ku wesi ana tolo he internet. O wai po ke ai hoa ke ma wako. Ka tue te mini ulahi ange whanau ako whewhine, whanau tanga ako tangata. O ku nau ola le rei e nau wako. Po tau ilo e pita tolo e tau tolo kone matua tangata. Tau whakawawe papi ma pita tolo ke kovi. Ko i kakai whewhine, malo mo ki nau tolo ke puke mai ki tau tolo. Ka koe lao koe ni pa mo komisiona koe ni ko kore atu ke ik minsta ke whai mo hasio ki ai. Pea make it available ke whamiri ko tapei tongan. Ha filter, ha family filter software ke silawa malu ia ke nau whanau. Ke access whai ngofua ke ai ke lawa komisiona pe ko TCC ma TCCL ko Australia ni mga whanua lalahi ang he. Ko hinau tolahe na to ke nau na to ke lotu sapate. Kau lau hoa na to ke mea ko ni. Ko Europe. Ko kone peke tau tokanga mua ke fui tawhaka ko ni. Pahanga oi whababawe ki ai. Kia whaunga e lava o tokoni ke ngai whamiri. Tau tahawalu whai golunga whai terihia motor. Kau ke tau whanau. Ke make it available. Ha filter software ke whamiri ko tapei tongani. E lava install. I he laptop. Pe mua telefoni. E ne ki tamasimo ne ki tahine. Ke limit. Ai ngai mea whatu tamaki. O nga mamata ke interneti. Malo se mawhamari. Pea vai hei minister ko pare mea vai aho. So whamaropi ke whamara koe ni ai whawhonga bi hapai tawa. Ko hiko ne tokang koe ki he whanau se. Pea o kia pe ai hoha pure anga se. Ki mea koe ni. Na aswhai whatano ki Asteria. O whata me ka minister koe ni Asteria. Whikawa kumu isiu koe ni. Ko hi nei pasi Asteria lau i he tapu o si. Nei toka mata i December. O ne koe lau koe ni hanga tapu i e whanau taha ono pagi lalo. Mea no access e mea koe social media se. Ko ne tuwe ne tai mini mauro tonga tari. Pea ku iai whengau ak whaofi pea moe puranga Asteria. Ka peni i he ngahi ngawe koe i he tau wārea koe ka mea aofi mo Asteria sea. Koe saipau mahu inga pita tokanki ai. Ka koe mau whaongongo peni ke mahino ai ola ai lau koe ia
mo ngahi lelei, mo ngahi matawaiwai, e osko e mahina tahawa hono ngā wei mai la fōku i Australia sea. O hange pe koe ki ono siofi koe mi Lucy la sea o kai ko tonga pe o lai ngai whanua au ki o whanua i Urope. O nā lo tonga whaongongo ki he ngau kona whahoko i Australia ko uhi koe fōfo whanua i ki nā whahoko a mea pehe sea. Pau ka tonga i tū laini o tū mateu teu, pau o si whahoko e area ko ni mo Australia, pau o si kamata ngā we sea. Koe mau tari penki mau sio o sa mahina tahaua me December tau o si sea. Pa tau sio lewa ki he relei pe koe kovi e liriu e lau koe ni ka whai hanga ue ki o mai pe mea tatau ki tokan sea. Ai koe mea koe iau o si kamata ngā ue ki a sea, koe uhi pe koe sio ke whawhi e tau whanau, me ngā nunua kovi mo ngā hala koe ni whahoko koe interneti sea. Oi kai ngata pe social media ka e whaau mai ki he toenga koe interneti o whao mai i he gateway koe ni upule he communication i sea. Ai koe mea koe nā, whao pita whakaukau o tonga whai ngau ki a sea. Ma. Foto pe popo se o me mai tangata punima. Malo pito ki punga mau ingai. Patung mai no mi ko e ua pe hiki ai patung ko ni. Ko tu patung mau ingai pe ko vai i foi ati ta kau pe ngai me ke katak pe mi start ki me ki ai. Over time mo ai ko ngai contract ka ko life o ke ni tatau e ni ko hi ko ngai tokoni. Ave ke ngai contract ke o tu i ko wai pe fa ho ha ki en ange ko mo o ko puranga i mea ko ni tanke vai ngai mea be ko tu i ko atawa ko me ngai mea ko ia he olat ko ni ke o to hok mo va ve ange ngai ko ngai wai fo ke ato fa la ho ngai ko pe ko no va ko contract ki ke kau fanki kau nga o tonga a ko ni fa le re nga he fanki fanki convenience fanki toilet mo fanki mea be mo langa fanki fare ko tu ko ta fo ke mea na e lava ai o kau mai ngai business ko fanki business ki o ka na e pe ho ha ko hi ko va kai mai ki he ke tu fai nga mari o ke mai no be o wa phone o lava o inase ka kai fo no ase ko tu ko mea fala to lai fa lu ku fu pe mo no bit po ngai fo lai pa nga ko ha de me he to ko ni ko ke fil dio ke ya ta tau pe he adaptations to be fo ke nga hai ai ko tau mateu teu ke tau lava matu wa ke ka au to me ngai to ko ni pe fa re me al to ka ko tu ko po ngai ma hu ngai fa la pe to pa nga tu ai no ai na tai mi na pa na me nu sila ki he na no pe te no fa ngata nga na wa he to ngai puranga na ko re pe ke to o fa ma fa lo atu pe na nga ta na fa lo atu ko tu ko fe tu e ni u la pa ange nga we ko tu ko ma te te ka nga we me fo nga we lava o nga we silin ko ni o te whakafoki. Mana pe ko na bu ha ke na pa nga ta milion ni makilu i he ko na wa ke pe ko na i he pes i ko na tolngea ua valu pe mo te ni makilu to ai i he pes tolngea tolua. E tu ko hi ke fa to anga ka uhinga pa nga fo ko ni ko to ko ni ki ha ko ka tu fa pa anga ko to ko ni ki ha ko i pe ko vakai pe ki tau nga fe amo kaki ko ni tau fe anga ki ai ko hi ko vakai pe ki ai me ko ia ko tu i ko pa ngai mau inga ni tau fononga tu pa me tu ko tau fare ko na pe ke ho fi ko ha ni tu ai fare mau inga ko ia ka ke ngai ko kore pe ke ki fe i ko ia ko tau fa ambe ko tau hokat ko ni ko hi ke ko sola fu gene ale ma wanga ivi ko ni tau nga ai ko tu ko ngai me mai ha apai ma ngai me tau to ni na la vai leva o to nga kina pa mo me fu ta mai no ka pa ko so hake ai a ko ka nga we ke na poto pe ko private sector hono mono ko maintenance mate ko ngai sola kon pe no av ke vai ko be me ngai sola pe no na al ke vai ngai ta o pe to ko ni ko si mau ye pa ko e ka tu ko e si ha o ta ke potu ngawe ke ne mono ma ko se alu fokia alu fa ni ngawe ke ko tu i ko ngai lia ke fa hono to ka ngai mo ko akina to lo fa te ni gari ko hi ke to la ko hi he ko la hi ngai me ngau e ha u he ka ha u
Tawa ko ni solar panel mga hime teknologi o tike ma te tau tolu ia hono mono pro ne mai be ko mau foko tu ai be o tu nga hime ne fa to kanga ke hono ako mo te e tau laka laka o tau laka whakata pa mo tau ke tau lava to nga kina ai nga hime ko ia ko pekse malo Ho tō me popo. Ia, mea mai Minister. Tēnā ki o tare tuki Oscar tō mena o whiu i ka tō tare at ka koena ka pauku ai ki popo ki o tare tui mena tō kanki a tonga tapni ma. Koe o Grants koe ni lahi koe konga lahi o Grants ea koe toko nia ki moto. Ai ka taim ko mau ai koe ne o solar pa muvai pa pefo ki e whimau ki whitu taki e Starlink o mea pehe sea o kike to e hiriwhaki atu ha to tonki community sea o ku whahok to oi me o grant sea. Ai koe hanga mea kone to anki ai tonga tapni ma koe taim ko mau koe solar pe mate vai pe koe solar ki e uhila pe koe maka uhila ki e nau mauanga i pisea koe taim ko ku mau ai pe osi pokama sea o ku hifaki mai ai whatongia ki whano ngā hisea ki e pot ngāwe mei te kipa koe o ku whaivia ia mehe me u grant sea. Ho tō me popo. Malo, oi, tau hau katu e. Pōna matak mapata. Mea mai Minister. Malo se, te uhoka tu e report koe ne pot ngawe tak mapata. Pea o kuha ia i he pesi tolu e tau estimati o koe ngahi programa e wha. Pa koe programa e wha koe ni o koe e waa purei mo e wharei. O koe e ua miliona ua kilo wha mana tolu afi. Programa whika ua koe whalalaka ki he tak mamata a tonga. Ai o koe e 12 miliona ni 12 kilo ni mamano ni mawhetupu. Programa whika tolu koe anga whakafonua tala mo e kolo atu whaholo. Koe taha miliona wha kilo wha mano waloafi. Programa whika wha koe poate mamawhai ki tak mamata koe panga ua miliona. Te u kamata pepe mi he programa whika ua, koe programa uruakia koe ngahi whatungia ngā mahen pe ia. Ni koe nau purei pot ngā ue koe Office Minister, Office CEO, ta mo ngahi tawhaaki koe support. Te au ke ngahi whatungia. He programa whika ua, o ku uia koe programa whakarakaraka ki he tak mamata tonga. Ko Tonga Tourism Development, ai koe ngahi sub-program e ua. Mimi koe o mo whatongia ma mawhai ne pot ngā ue. E whui whatongia e ua koe ni, ai koe sub-program whika uloa ki. Koe whakaivia e sektoa tak mamata. Peu ku iloia e pot ngā ue koe Industry Empowerment Division. Ai koe hingoa koe ni ku whahingoa ake. E tawha koe ni ko no uhinga, i on whapalangi ko Industry Empowerment Division. Ai koe tawha ake nuk nau tohanga i kina, a hono whapapau i ai fo i hoa ngā ui koe mo private sector. Ai koe tau te whtoi whatongia ko hono facilitate, mo hono tokonia, mo hono langa ai private sector. O tau tui katoa pe, koe lan whalak whaikonomika, o te kerere ia e private sector. Koe tau whatongia, koe facilitate, koe regulator, ko hono whamao popo, ko hono whanofo, i ngahi lao, mo i ngā ue. Ko hono lere aki, o e tau langa whalaka whaikonomika, o ku whahoko ia, e ngai business tau taha. Ai koe tawha koe ni, o nau whate whito ko hono whakahoko ngahi training. Kai hawhia mau e private sector, nau whahoko mai ke pot ngā ue, nau toka ngai kina,
ai ngahi enforcement ko ki he mahino ku tau, ai ngahi wharekai ko ngahi hotere. Ko ngahi nau ki hono tokanga i kina whatongia ko ia o e takmamata. Mei he tuuta ko ia e whau e vai malai wakapuna, ko private sector nau taritari. Ko hono omi ki nau tolu ki he ngahi whitu nau whanonga ki ai, whatongia e private sector. Ko hono whakanonga, whakamohe, mo hono whawhanga ki nau tolu private sector. Ko e nau ngahi whakataha, mo ngahi uinga nau i heni ai i tonga ni, ko hono entertain, ko hono whakawhie maari e ki nau tolu, whai he private sector. O a oai pe, ko hono whakaiki heka ki nau tolu, o whai he private sector. Ai koe whatongia mawhatuki tuki e. O ke kia ha whatongia he ne pureanga. But whatongia ne private sector. Ai au whima o ke mato aki tokanga i kina apite ta whakoe ni, koe whoi process koe mei point A, B, C, D, E, ke whapapau, o ku tau, pea mālohi, e tau whamao opo ko ia o e whoi ngāue, ko ia koe langa whalaalaka whaikonomika. O koe pachete heni koe fitu kilu, ua manu fitu afe. Hoi, koe iwi pe ene whanua, au mai ke whakahoka ke ngāue. Tahe whakamao opo nau whakahoka i a koene te au, ke visioni koe na ikpare mia. Ko hono whakaivia ai ngahi sector e private sector. Whainga taa abita ngā ue ia ka pau e ikai ke mālohi hono whakaivia ai whaunga mo e mawhai mo e iwi ngā ue private sector. Ko ngā ue ni nei whaipeki mua, kau hange o ku vai pe. Pau ame pe whainga maare ia ka nau tolu ke nau whakawhaa miri pe. Hao e kau accommodation, ko kau hotere me kau whare noftotongi, ko kau peka, ko kau Airbnb foi association e ta. Hao e association ko u whare kai. Ko association e ta. Hao e ni ihi ko handicraft. Ko ni ihi ko transport, ko kau taxi, ko rental car, ko u bus. Hao e ni ihi ko kau operator, ko ni tour operators, ko kau tour travel agents, airlines. Kakato e ni ihi ko ia, ko foi family e ta. Ai ko ngai sub association ko ni. Tala noa pe ki ai, pe hange o ku whai pe ngahi lawe ki ai, ka pau e vai e whaunga koe ni heke ki ngā ua me ai. Ai koe taha ene kai whamapope nei whai koe i aho te au, ko hono revive, re-establish, ai ngahi association koe ni ke malu. Whai ngā taha au bito ke hu taha mai ni ihi koe ni. Koe private sector koe ni tak mamatau nau whai ati toko taha ftup tongan. Ai ngahi business koe ni. Koe ai koe ke uta utu hupo ofisi, ke whakangofua ke nau hu taha mai o tak taha tala mai ene fia mau, te ke lawa ia. Ora ki koe ke hai whapang, koe noa koe ke ha taimi, koe tolu koe capacity e ministry koe ke lawa ia. E fia mau ke whakawhewheka ngahi association koe ni, ke address mai ngahi issue, whaka association. Kai lawa atu e tari whaluk fua. Koe ai koe ke tau case by case, whakatau taha. Ni tola hen, o ngau lotonga whainga tā ia mo nau ngahi commitment whakapaanga ngahi pange. Ni tola hen koe kautapa mai koe hala ke tau. Kai koe fua whalawe wahe o ange. Ni hen koe ngahi matawhanga. Ni hen koe ngahi pore keke. Ai kon whamaa opo ki nau tolu. Koe whakea hewi e pot ngau e ke ne tari ngai whi koe ni. Ai kon whamaa opo pe o toki lakot ke ngahi ministry ke kok whelalawe i moe, marini whelalawe i moe, malawakapuna whelalawe i moe. O whai aki ai whakanofo koe ni. Ka pahe kei ke whai whakanofo koe ni, tau tala noa whananga pe tau tau rio, tau pehe he time ke time, takmamata, koe tau sektoa ekonomika, la whanalaka, maalunga tahai. O kune o mai ai te au no fultup miliona ke whanai. Tāna ke ngoe mo tau tai ke namak nai vae ua, o ngai monu ia mai tak mamata. Ai ke toka ngai kina ma ke he whai ki hene ka mata ia me he grassroots, ko hono whamapo. Ke kia ai, ke whai ngaue. Ko hono whamapo opo ni ihi koe ni ka maulawa pe o tau whaholo koe hae ngai me te maulawa whahoko. Koe patset koe nuko mai koe ni koe fitkilu ua mano fitu afe. Koe le li taha te maulawa ke mautokon ke whonua. Ke mauhanga whamapo opo private sector, ka maulawa pe o ala pe ia mautokon, o mautokonia ki mautokon.
Ko e whakatata mau inga ki hena tau whanonga ke ane nai ange. Nei whahaku mai e whawhongan tō Tapuaki. Ai wharoloma, ai whatamaki nei hoko I he langa koe ne whailot koe ni halawawe. O ho lafa ai ngahi sā. But whatever ho haa ai industry. Ko tari koe ne whahaku koe ni ke whawhonga whikaraki. E whie mao ke tauhanga o toi whakaivia. Whao ai foi construction association. Ko tanto te mo mai ko tala taha mai ngai me ko ni fu lahi ia ke whama popo. Sisi e kau ngawe pa sisi mo iwi. Ai association ni ke na o mai o address ai ngai issue ko ni. Whai mo fua pe mata mo fua nge tau whatongia tau hi. Kon whama popo tau tonu. Ko hia ko sisi ai iwi. Ko ke lafi ke hapangai. E ko lahi, ko lahi e ngai ko ni o kumalanga pe ia I he tala noa mo e whakapoto mo e whei laulau. Ai ko mau inga ia ke whakapapau. Ai ko ngai ni ko aho te au. Ko hono whau e ngai association ko ni ke malo. Ka tau tāna ki iwi ke ki patsit. Patsit yung mai ko ni ko fit kirupe. Patsit tan halau ko full million pe sisi whau. Te tau lava pe o tāna ki iwi ako no whakama opo tau ngai whaunga. Ka tau lava o tāna ki mai. Ai ngai mea make. Ki hono langa tau whonua. Ai koe foi toka ngai kina ko ni koe construction koe. Nei whai ta tau pe ne tak mamatamu. Ono whai association ke kau construction. Whai association ke kau civil engineer, civil work. Kau tanuhala. Whai via mo association ni o kau operator ko ni he marini. Kau taha waka. Koe tau ngahi subsidy a pore anga whai. Koe hange e whetoa ke kepe. Kono inga koe tau ai whakafoi tuitu. E ma opange tau ngā ue. Koe ko sisi o tau iwi, e lahi e iwi e tahanaki mai I he maa opa ngai whaunga koe ni. Aia koe sub-program, koe vaaya koe ni. Koe Industry Empowerment Division. Koe whatongia, ke kumea ngahi training ngahi ako a koe industry, a koe service, a koe moe tauhitohi e ngahi business koko vai au pito, o facilitate ki nauton. Ka koe ua fua mea ke whai ko hono whakapapau e u sub association ko ni umau. Ka lawa ke tau talano ke pureanga, tau talano whaka association. Talano ke kau touna partner, o ke tau talano whakafoi tuitui, tau talano whaka association. Kai ke, ko iwi a ngā ue, ko e fitu kilu ki e tawhakoia. Ko e foi sub-program whika ua, o e tawhaaki ko ni kokoi ki he langa whakalaka whakatak mamata ko atonga, ko e tawhaaki ko ia ki he whakatopulaki, whakalakalaka, ai ngahi whetu utaki, ai ngahi whetu whakatak mamata. E whaparangi o pehe ko Destination Development Division. Ko e tawhaaki eni o kunahanga toka ngai kina, ai destination, ai whonua. O kua e ngahi products, o kua e ngahi events, o kua e ngahi mātanga, ko e ngahi mea koe o tahanko o tuku ake koe ai whonua, o kui hen kotoa ia. Pa kui hen, pa moe ki kau ngawe koe ni koe tafi wewe koe ni hala pureanga. Ai koe Destination Development Division. Ke tafi e whonua ke maa. Whakamaa e whonua, koe o mwhala oe wau tau tāu, ke tariki nao tō. Koe ngahi mātanga, koe ngahi events, ke u festival, ke u conference la lahi. Amana gen ke tau host e spoti ua noa tol taha. Leo mo koe spoti. Ka koe tak mamata. Koe u big event la lahi mamani, it's tourism. Koe e au nehanga o whakaivia ai ngai lang whakalaka ekonomika, ka tato whitu ke tak mamata. Koe budget koe ni, uiai ai ua miliona, ono kilo ua whitu, pea ku ika iki ha hiki. Hange pea koe ongo division koe na toki lavet ki ai. O ku waipe ngai whitoa ke ka koe mei koe whakaivia ta taupe. He tau mo e tau. Koe
Koe programa hoko, koe programa whiga tōru. Koe anga whakawhonua, mo tala, mo koloa tu whaholo. Ewa ta whakeni koe culture. Koe Pachet ko niu whengo me taha miliona, whakiru, whamano, wawa whetupu. Koe whoi amount lahi pia I he niu ko asai koe taha miliona. Koe langa o ha whare who'ou, aia koe koe tau nai nia, koe ingaini. O ko asia he whamatala e taha koe langa hotere, pa ko asia he whamatala e taha koku ongo I koe aku ko mau ke taha miliona ini, o ku wahe mai ki he misi ume, he ku asi heni koe ke kamata ak mahal. Tu ke ka pau o ku uhinga ia ko halanga hotel koe ke ulawe iki ai. Pukai hai hotel koe ni ke. Ka koe ngahi matai whika inu ku asi heni. O asi matalahi ai ai iwi. Pachete ki pot ngawe koe ni ka kusisi. Koe programa hoko, programa wha, koe poate ma whai tak mamata. Ko Tonga Tourism Authority. Aia koe ki poate ni o ku ia nau tolu e whatongia whakamaketi. Au e te whahi ministry ia, po ngau e whakamaketi, o awe ke poate koe ni, o koe mono ngahi poate me mipa, pa koe tau mua o e ki whatongia ngau e poate koe ni, ke nau whahau koe marketing. Pa koe winga, o ato e koe ke ki tau atainang me potu ngau e. Kai lava ke kau mai a private sector, ai kau business whatang mamata, ki hono lere aki, ai whatongia koe ni. Koe Pachet koe ni, ko whamalo ki he ek paremia, pa moe potu ngau e paanga, na taha 0.5 miliona mai pe me he kuhiri, o whanonga mai ai he ngahi lau taku, pa koe whaiwhaiange, ku hiki hake ake ai fo I 5 kilu ke 2 miliona. Koe whatongia ma whatuktuki en hono whenga ke lere aki, ai fu visione lahi koe o tak mamata, mo tau amanaki lere I koe tau amanaki wha ekonomika o ku ihe ni tak mamata. Ka koe ki Pachet koe ni, ko ia pe koe o mai koe ni, ai koe whamaketi koe 2 miliona. Hau eki, ko fisi, o whanga futupu USD miliona. Ko haa mua mo ku kailani, o kuna osi ofi hake he mo fulu, pe koe ova he mo fulu. Pea mahin pea tahit mo vanuatu mo Papua New Guinea. Koe tau ki foi taha 0.5. Koe whai pe mata ki whanua mo o whawhanua. Ko tenko whakaukau ai whalawewa ke hau me e sia pe ko whea, pe ko Iulope pe ko whea, ke hau ke he Pasifiki, e o ke he ngai whanua koni koa ko kulalahi kona wiwi, ke tal lere ki nau tolu. Ko ngai tau atu koe, tau o ngofuru tupu atu, na tau bebe paunda tau pe mo toinga. He tau pe tau u product, ko ngai matatahi ai pe, ko tofa ai pe. Ka au kulahi ake, au ko alake na ku kailani o malunga. Ko hiko e malo he na wifa tak mamata, ko na wifa marketi. Ko whamang pe ko e 2 miliona ko ni hiki to I he taim mo taim. Ka tau lawa whakahoko tau whatongia tuaki. Ia pe ki program na toki osi atu he weekend, na e whakahoko e whakahonga ane viaf, ko e program whamakolo. Ko hiko si ho tau iwi. Ko pau ke whakakau, ke whakakau mai ka kai whanua, ke tokon ke whatongia. Nak whakawhe e ka kai me ha tafki ni tō, mo tokon mai ke he whamakolo. Ko ke ha iwi e whanua ke whanua. Ko tau ki iwi tafki le ngata pe nua lofa. Ko ki Pachet tiu ngata pe mo ki mātua, mo tunga mātua, na taftafi holo le nua lofa. Ko haake mo ifo, na whahau koe programa koe ni whakawhe ki nau tolu ke nau kau mai. Koe whaka ofo atu. Nai e whakahonga, nai whakahau kau kei ke whakatataua ia, mo e iwi, mo ngai whakamore, mo e wheilau lau, ai tunga mātua, mo tunga whina mātua, me he ngai tū I kolo I uta. Ko hau koe no tau ka aina koe te tau ange au, mo ngai kātoan koe amana ke hoko mai. Te nau fia, te nau lau kau aki, e nau whok mai ke whanua tupanga, e taim te nau wakai at ke ngai kolo ku maa, pia masani.
Koe ki I programa koe ni na ai ongo makehe ke te au he taimi na o whahoko e na whamalo ia ki na toi nei whiawhi. Ko te kūtau tāno e tau ahe te au. Na hangena tau whemea akpe e kabineti pa mwe le volo koni kau ngai whapureanga pa mwe whanua. Hange o kuhoka ka kai koe kau tau grandstand pio mo matapapulu. O si ofu mai pe tau ngawe. Ko whai ahe kolo koe ni, na ne hanga whakangofua, whakakau mai e kakai, ke nau kau, ki honorere aki ai visione ahe tau e paremia. Hangina nau lau kau ake ane afi, I e nau vahe mai, o pehe na mau kau at mo mauto. Na reke tala noa pek tau to, mo kau ngai whapure anga, kau ko hanga he ngā au e koe ni, o ange ai foi sense of belonging ke kakai, ke nau kau he langa whanua. Pero o ngoia nau, make he nau mau, e whamaro ia koe nau, tokon mai ke hono whakama e destination. He koe ki pacheti ko e pe. Au pau ke tau whakakau mai mo kakai. Mua toi mo ufonga ke hepe ke wharala e ko tau I ngā oe. Koe manakin ke whakahoko e tau mamata tofua, I hea ora ko siulai, koe aho o tau tau whangofua ke kamata e activity koe ni. Koe whamaa populahi nei whai. Oe pe whoke ngahi whetoa ke ngahi ilo mo ngahi whakaamu. Kau te kiki ai ha whakamoon whakasainis. Hangi koe mea koe paremia. E pau ke whinga e ke whapapau. Ke tō mau e tau matai whika. Humai pureanga whakangofua. Humai pureanga whakatokasi. Humai pureanga whakangofua. Ko whi fluctuate koe e umatai whika koe au. O ku vai ai tau langa whanua. Pa me kau operator ma matofua. Koe tofua o whia mau koe malui. Kei kia tau makakoloa. Le whau o tua maman pa ne tufa. Kei kia tau kere ngā koula, kei kia tau makakoloa. Koe mea peo tau mau koe tofua. Ke tau mo ui mea. E whia mau ke malu e tofua. E whia mau ke malu e tofua, malu me whalau e ewa. Malu me ngai kupwhela lawe. Koe laisen e ka matofua, whia mau ke laisen. Ministry of Trade. Whia mau ke te tonge nau tuku hau, Ministry of Revenue. Whia mau ke nau comply ki he safety maritime compliance. Koe marine and ports. Moi. E whia mau ke ne ohi mo kau awhanua ke mau. Customs. E whia mau ke fusi ai ngahi lau ke whapapau. A programa ko New Tau. Ministry of Police. Ai pe tau whanofrof koe ne whatongia koe New Tau whila lawe ka tope. Heke ke lawa ia he pot ngawe tō tāpo whaoko. Koe tau matai ko loa I wawa uke matapatofa. Mei sune ki o ka topa po noem. Koe ospa koe a. Hange oku ki. Ongo ngā vai whanua. Koe whanofnofo koe ni o nihi koe ni. Ne alo afto lai. Ko wawa na ea toko tolongo futupu. Pehe e nihi toko lai. To tonu ki holok piki lalo ki toko futupu. Ko tai koe na lokoloka ka wa whanua sea. Na hau e to wha hau ilo to whanua. Ai ko tai bina reke te hu maha ni ihi ko tau potahi mo tau whanua. Pa si hono we sea nao tolo. Koe whakaawa tu koe ni koe ai whainga marika ka mata koe ni. U toi tuku at to wha ai ki tua. Toi whakamore ke ka operator. Koe noloen e hiki. E toi utu e ngahi waka ia. Toi alu ma ngahi fu hina. Whakalahi. Ke na uo alu apita ki tua ke kumi to wha. Koe whamaapa opena e whahoko he moto arni I he ki mua atu. Na e whiunga mo e honga tupu miliona. Ai ngahi tupu. Ai koe mo mena e whaiko hono tariu e uwaka. Ke nau mawahe pe me ngahi whitu pau. Ka mautu ai he hono hengi he pongi pongo toa me siulai ki o katopa o tariu. Whamaapa opena ngahi teita. Ko hau ko toan me whia ka tau lava lewa I loi ko whitu e whaikai mageti. Ko Asia pe ko Kanata pe ko Amerika. Pe a eki ai mo ngai savea whia o totongi. Wai ni to tong tolungea ni mangea. Wai ni to tong ni mafi Amerika pe tota. Pe a whamaa operewa pe mo e tuku hau ke whapapau I oku reflect
o ku ai tuku hau tuku mai tongan ke poreanga pe no fo mo siri ni hen ko nga we la hen fa ma po ko ni ko lao o ku hange o ku toif ai pe nga hi mata mama la hi e lao ai ko fa ma po ko ni ko lu ma maria to ki he kaha u ke fra va ve ko holo ki ko ai ka mo to fa me to ngo fulu ke to ngo fulu na ko fa mo ke pare mia katak fa mo to ngata te ta lava holo ke to ta hau avarisi ai va ha pai la re ko va o fa ngata pi to holo me to ngo fulu ke ho fu to pu na lava tu e wiki atu ko kamata ni fa ma op mo ka operator ke fe ka aki mo tau fe mai no aki o wai ngai me ke fa ma op pe ko ku fatahon mo ha apai nau fe of ofan ki motukon kau pa lang me kau tong o nau fe ngo ipe ko e fatahon mo ewa mana ke fa he weekend ka ku ko nga ko tau he ni hape te to ki le le ga to na ki ko e fatahon mo va va un to glave we ko si e ku mamata ke fu to mo fu to ko na nau tau tu mai ko nga la kau pa lang ko nga ni ka kau tong o wai fo ke fa amuia ke ave tau monu ia mo nga we ko ni ki indigenous ai ko kau tonga kana pere ke fai e tala no ko ia e kau palang ia nge e ongo ko la lan ai ko nga we fanga ta ai hono fi ke fa ma o pe tole rei ai ngai fai no hino he time ko fai ko fa ma po pa ko fa mo ke pare me ke ka ta fa mo ke hall of pe wa no ka tau tok finga ke holo i fo taha fitu, tau kaha, koe ose tau e wha, toton ki lalo he taha ua. Ka tau lawa pure i lele e tofua, i e potu tahi koe ni wawau. Nai e mea na e, avik toka ngā, he taim koe na e whae whatakoe mo wawau, na e tangata ik na alanga mo no foha. Ko mea koe na e ongo ke te au, o koe koe tau whama apu open ke aon, hoek. O ko fa ma po pe ma pachet mo tau pachet ko ni po fa ma po ma tau fa ko na pare mia. We are building today and tomorrow. Na varai ke tanga tai ko ni ene. How mono fo. Ko siat ke ka ha o fo do. Ko ne ko le mai ke ana fa na mari. Ki hono fo. Tem ta tau ko fa ka ko le mai to fo a ke mai fa na mari mo na ngai ako. Ai ko fa ma pop ko ni ho ek. Mahino pe ke te au si si e vi. Ka pau pe ke tau mo fonga. Ko ki amau ngon wa mai ko ni si si. Pau pe ke tau mo fonga. Ke whakakat. O le whakatangata tau i vi ke ki sirin si si ko ni mai. Ka tak whamamol pe ko hange ki onge ko ki mawhana he msio ki he ki hono mate aki he kakai whono. Ko private sectors nau whengatari aki maha ko hingoa ko safa he upange safa he kai ki tau lava o whakakato tau whatongia. Whatongia e moto andi pot ngata mamata. Ke puke e kau business tak mamata. Unau toko lau ngea tup. Ofi e taha whitup. Ko whatongia e moto andi ki puke ki nau tup. Ko nau tolo o nau hanga tekerere ai vilo tā vilo tau langa whanala whanganomika. O koe koa mea e ke tala noa ipe. Pe ai ke whaha mea e ke. Ko haere rei tahti tau lava ke facilitate a private sector. Whanof na toke nau nofo merino, nau ngā hoe wāwaof. Pe time ta tau ke nau talangofua ke ngā he rao. Aia koe ku wahe he fia fin ho ik, whiga akpa mai whatongia koe ni ki he tak mamatau, amana ke tau festivalo, whai he wiki ka hao.
Ko na fia tau kainga, tau tala no he remittances. Ko taha bene ngā hi mea, tau mea ofa ko tau kainga na foki mai. Tak tama o mai whanau mono hako. Ke o masi o mai ke whanua tupanga. Hoko festivalo, ko fo. Ko it's ivik sisi. E wike atu na ui e komiti ke nau ha. Eke atu. Tō taha nen tonga ko ne, o ni tonga ko ne hiwa kakala. Sai, report mai. Hai tunga koe tau whia hiwa kakala. E mista ko ko toko valu en o sisi tamai. Falau mai. Falau mai ukala puia sea ko hufanga pe mi havelu. Pea mo mosi ko la ko. La vei. Kai ke whapapau e toenga na ko ha desisi tamai pen pa askaya pa cancel. Ka ko ho ha a foki. O koe fuivila ke whai aki. Pea o peatu. Ko ke os fetu taki ke ngai kala puta mai te ke. O ko fat sponsio atu ke ngai kala plala hedi una mai whakakakano e tau kala mai ta mo ta. Fe mau ke nau ha. Ki huia ke ne maha paun ma mafa ke tau festival. It's a national festival. O ko ha ki family reunion ye. Ko fea ulang ko whanong ke ai. Ko fea fofoang. Ko fea ko kakala. Ko fea whaonelo. Te ke nau fetu taki mai. Ai ko uinga tau tala re te hope pa tau tau hento o whaong ke te kaha kakai. Hok tua. Ko pau ke tau huki tua tuki o ue kakai ke o mai. O ue kei ke ngata pe tau ngā ue he wahai konu o mai. Ko ki patse tiksisi. Pau ke tau huk tua. Ko me te tau pe nau whai kono whai ke kone a fair floor show. Ko whewha ngai kurupu. Ko waa tuu. Ko ka nok polo. Totolu pe. Alo rewa tai nimki taku ilau, alo ki Santelu, alo ki Riahona, alo e wapeko. Wai mo fonga. Ai ko ato e ni sea fai ki pot ngā ue. Hanu mai si ki pot. Ko pau ke tau hukto. Mo whatonga ngai kau whirimisi, ne toko hiwa pe. Ospe a hotolu whataha me komiti ko toko tahanima tainim. Koe lau maari e te tau na e lawe kia tonga tāpuraki. Ko tango nau he ni ai, si e iwi, ko hama fulu miliona peta o pase tanohala. Ko tau lo toke ai e moe. Ka kuhanga he ki matai whika ko ni o loka i tau tolu mo tau i ngā oe. Nak whakau rewa ke tohe ki si aina, ke o mai umea ngāo. Ne whiunga me tolu mo fulu tupu miliona anu mau inga. Ko u equipment e te atupu. Ko fok mai ko ni sea, vae ua ia, o ke ki iropu ki whee. Na ke uhinga no mai umea ngā ue ke whai a ke pe pachet hok tau. Na uhinga ia ke langa ke whanua i e tau mo e tau. Ai koe tau ngahi whakatoka koe nuk whai he tai nimi. O koe ka uhinga ia ke uhinga ke tariu ke paremia he tau koe koe ni. Ki he tau ka hau, mo e tau e nima, mo e tau e hongo fulu hoko mai. Ka pahe ke tau mak e fwoi mindset koe a sea. Te tau no whai peo lau ngai pen. Ko whamalo ke pon ngai panga. Hono tuu se mau pacheti. Ka kou tarifi e maaripe. Tu se tano hala ke nima miliona o tarife marepe. E ai pe founga. I e tau ngā ue mate aki. Ai o ki whoka ngepu ka hakai o wheslofo lai mero ni pe tatau nuk malanga. He na e ofa pe he ai o tua ke mamani. Ko ia na ane whaki hono aro tofu pe e taha. Na whakatupu koe uhi ko ia ko toa pe o kutui pe ki tai ki a te ia. Ke oua na a auha ka ne mau ai mo ui tai ngata. Ko tau whalala pe ki he keresa e iki, e tau ngā ue. Ka e whakahoko e ngahi mana. E makatu unga ia e ngā ue wheilau lau mo ngā ue kalo se whai. Ka pati tau nopo whakatunga ngata tau iwi ki hen, i ke hoka ngahi mana e. E ngata pe ia e hongo fu miliona. Te tau lawa langa ngai hala ua noa miliona, i e tau whalala ki he iki, e ngā ue mate aki mo ngā ue wheilau lau. Malo pe se. Mea mai tonta paha pai tau, tonta punima. Mare au ki turi koa atu ai pe. Tapisi ege whadapat ke isea pa whadap ke koi kakato. Isea koe potu ngā aue ne o le hanga ko langa o tau whanua i e fwoi sekitoa e tolu mahu ingataha. O tau lau whinga whoke tau tā noa me he return of investment. Ko potu ngā aue koe ni o tau awe ki ai 1 miliona topu lai.
Le whakafoki mai pesete ono noa ke pesete palu noa. Koe ngowe, me tau tai, pesete ua ke pesete tolu le whakafoki mai. O wai whekau mahu inga o ko mai he pot ngau koe ni. Ke whai tokanga make hiki ai. Koe whakapuripuri ia he ni. O koe ke tau whakatolo whakamalohi e kau whalau e wake nau. E wa mai ki tongani. O whakate whito ia, i he ngā aue, ai ki patseti koe ni, o tau awe ke pot ngā aue. Pea, mo e wā whingawe aki mo e sektoa tau taha. E sea, te ke usio ha sektoa mā whana moni. Ai whiohi, mo e whakataha koe, ai ki kau sektoa tau taha, o na honga whakarere e tak mamatai tongani. Ko Tonga Tourist Association. Tau si o be Facebook a, nau whakataha, tō whiha mahina. Teu nau mā whana, pa koe whakapuripuri e tau langa whakalakalaka. Fusi mahe pure anga e sektoa tau taha whakamawhanai. Kai lapa. Ke mahua mai e ilo, mo e poto, mo e ofa whanua. O whaia he sektoa koe ni. Fusi si whau e nau batseti. Ki return on investment o nau mai e whanua. Ka koutui, o kai beke ngau e mai me kau ngau e, ke nau hanga tisaini mai, angai polkalama fo o, whakahuma he administra, ke me adu ke ai pare mia me kabineti, iyo mon, toton ke whakala. Tau sio ke he remittance, pako e paanga kou mai, me muri ho tau ngai kainga, tau wofi ho nonga ngea milionai tai mini. Ange kou lau whafufua ke tae wale tae hango fulmi hen, ko tau hite taha piliona. Ko e lahi taha e tau senite tai minu hau me tang mamata. To hau pe me tau kakai koe una o mai e nima poini hiwa wal miliona koe niko tau whanua. Pe ono wal. Na o mai ke tau hotere, na o mai ke tau whare kai, wa tau e tau handicraft, kakai to ngapi. Ko rea ke design, ha u package, cultural tourism, wai pat seti ki ai. Ko tau whanau oku whaere i muri, ka ke ti na tome nau ngai mātua. Nau ewa mai ki tongani. Sia whei umu, sia whei haka. O ki moto, ke ngai kui ke toi ai o ria māta u. Nau ang ki moto ke mau tohe uloa. Ko umea ia, tene toi. Ake pot ngawe koe ni, ke return on investment, ke laka pesete te au. E sea. Koe osinga mata tofu a. Whakalongo ai pe. E tau futahi. Koe SME, nano uhinga no fuotu. Kai ke ngata pe mahua ngai motu, kai ngā ue ke tau taki mamata. Whaka ofo ofai feo. I hapai, i eua, i wawa. Ti saina ngai polkalama, ke ose tofu a au hoku atu ke sio feo, uko SME, koe ngai whetua e tapu ke whai ke ha, pāngota. Ngai whetu le rei au tongi ome tang mamata kai, fie kau palangia o maa sia whakau fofa. Wai ki programa fo o mau wharere i hapai, pena mea ke ai knopere, koe tak mamata whakai natula, ecotourism. Nei ki kau palangia, o natolo kemi o mau motu i where mea, kemi tai whakalao, pēu ita. Koe ome kau palangia o maa kemi ai, teke nau poto natu e tafu e afi. Pe koe rie mata o mahamata i. Ako kakai ni New York, Paris, Fe, Switzerland. No nofo ofisi pe nau tolu ia. Pe ubehe, wait a minute. Instead e tau hanga o whakailo kakai koe ni, tau ngawe mo nau tolu. Ko whainga tak mamata fo o e nia. O kui ko Desert Island Adventure. Kakai koe ni, teke nau sia natu e tafu e afi pe koe tunu ha mea. Pe koe mauhamata ika, pe koe whahia fo i niu. O nau totonge natu e premium, ke nau mai o sio, fo iha pe fitu nau ke ki motuli aki hapai,
O whai katoa o mea ko ia. Pau nau totonge nau tō ni mawhi Amerika ki o lunga. I ki whai aha whitu ko ia. Ke nau kau ki he. Koe popo pe ke ngau e pun ngau e koe ni. O tau te tokanga nge ki ai. Ko tui koe cultural tourism. O totonu ke whiaki focus ma ke he ki ai. Ai pun ngau en. Ke hi ki hake e nau return on investment. Me pesete o noa ke wal noa te imini. Ke pesete te au. Ke te au ni manoa i he ka hau. O kore atu pe. Koe whakapuri. Koe mawhana e wā e pule anga. Mo sektoa tau taha. E whalawa whakahoka e ngau e koe ni. Malo se. Tōtap ni mami mai. Ya, tamek sia o lege o komika kato. Kamalo ke mista e nani o mai ni patsiti mo yanga ne vakai. Ki he tuanga koe atakai tak mamata po tau tol be fuge da tau whainga maari. Koe ki whainga maari e ka kai whonuang mahen pika te au koe kau nau tolu ngā au e sektoa koe ni koe minista pe nau whilonga ki. O tu e whainga maari e ni ke tau vakai e. Ke te au e koe palpare mai pāka. O koe kai koe palpare mai e. Koe palo pare mai e palani koe wheme te tau kamata e. Koe tu koe palpare mai e. Koe hike o mai e sektoa koe. Koe whaasua whake palani. Mi mai tau kotoa pe. Me ka kotoan whake mai pe. Whatongia pure anga. Whihai pa e tahau atol. Mau kamata te tahau atol. Ke ospe tau kakata. Te amkai ngatai. Me ngai whatongia koe. A sektoa koe tahau taka. Te koe mea kailoa. He ka pau e o mai e ngahi mea koe ia. Te tau lawa tol alpe ngai tau ui o tau whakalaka ki tau tol. Ai ako peha o kātai pe. Pista koe kei tuia koe ia. Ko tu lahi pe pāngā ia pakai ngatai. Koe me ngai pāng mei muri ka ko tui tau palani whakalelei. O ka matange koe ni koe whatongia ia o whonuan. E tau whingai ki mata lelei. Koe hau koe pia mei malapaka puna ki he ni. Ulu akau koe ni ngahi akau tu e tafa aki koe mawai tangu. Koe wāo atu mo kai ke kosi. Koe whehe ui. Ka pau tau hao me malapaka puna ki he ni. Ko hange uri beha tonga. Ka koe whehe ui. Ko hange wakai. Tau ka mata ki mea mama. Koe mea mama ai. Pena mau whenga matore purango osi. Ke whenga e whoke tau teo ni mana kuni stone tutone. Tau akau katoe whonuan. E ko hia lava i pia e koe whoke tau tukupa whaka pureang. O ko i pia ko National Determined Commitment. Tau akau. Kana mau pe. Sai pe tau akau he tongo. Mai o tau i e ve hala. Kai ngata pehene tapiri pia moi whakavo pia kosi. Ko koe mea ko se ki ai. O kai kia ha. Tau kamata mea ko mama. Pia ko tu hange koe ngahi mea koe ni ki he langa ngahi wheitu ko ku iai ngahi hala ki ngahi wheitu ko nu whai. Ai o ki ai o whai mamata. Ngahi whonua, ngahi kolo. Pupu apuhime ngahi mea. Whai mo ai a whiha ia. Whai mo ai mo ia. Koe ngahi mea ke whai. Pia ko tu ia koe. Koe kātak pe i minista ka tau lau pe fuen ko tau pāhi. Whamore more pe ko tau ki ko tui ko i al. Ko ni paka koe anga pe tau whakaam. O whemau ke mai wheitu na ia mo e mea koe hae whatongia pure ngā whai moa ia. Peka te au koe mata vai lahi ia. Kai ngā tae koe mo tau ngahi polisi mo tau ngahi whotutu. Koe ta whaka ne lawe ki he uke ka inga ke o mai whai ngahi whai wako os. Ko mālopa ko whamalok mo ke kau pe popoet ke wheitu na mau ki i. Maua mai pe eksia komit kakato. Mau ke i hao pe o whai mai moa. O usua ka koe mau toko tolu pe. Tai mi niu toki ange totongia o sa mai nai ua. Ka koe whai ai pe popou. Ka koe ngahi mea ai. Ko tui ko osi e o whawhonua anga ki se nit ke mai e pasi. Koe mea ai ngai fu pasi. E mai si a ina. Koe mea ai ia. Lere ngai fu pasi. Hai te ha mea ia ke o mai koe hae palupare ma o atu e mea koe ia. Ko hike kau mai tai minu ke toi kau mafu nuha kaka ia pe he koe mea. Koe alfu ke lolo. Kau ke anga se nite ke o mai. Ka koe whanga ki mea maa ai. Tau kamata he maa. Utau koe fu akau koe langa whakalaka. Kamata pe he tau lalo. Kamata e tau lalo pa tau kakapa ki o lunga. Pako tui koe mea ke whai. Ko hipea o mai koe hangai whatongia o i purenga. Koe whatongia koe ni sektoa koe ni sea. Kau e sektoa koe ni ka tahi mena mau wakai kia i he mau purenga pa ko whamalo o kuai e tawhai ngā au e kia. Tawha koe ni koe vai anga whonuan. E no fo anga. Accommodations.
Ko fangi accommodation vai ta mini mai no ko pe ta no ka to nga ai malo pe. Ka fu fe ma uia. Ko ha no hinga ke ta o tua ki pa me ka kai no fo he hotel. Ke ta o tua ka me no ka fitu ke no fo. Po tu ko ha ko ne hotel ko te ne o mai ma fa pe ni ma. Sta ko ya me te ne la va re pa ta o tua ke ko en ko ma hotel pa mo mai. He fa mai ka kai. Mo ma tu wa pe ko fe fe tu ke ma no fo. Ko nga he mea e ko tu ko ne ta e ta fa ko ia os lava ke ne hak pe ta to kanga rewa ke nga au services fai ko nga fai va nga mea ko ia ta na ke na o mai e ka kai ko ia po tu la be minister ia ke sector ko ni nga no fo nga fare iki loto nga fare la ten ko tu ten lava be to fo ilo tu unga fa pa anga o tu unga nga fare takita pe ten lava be o mea ia ko fe nga hi business mo nga no fanga e lava fale re pa to hokot fe nga fare ba pe kai nga tai me dia lava fu sino company parent company ke na lava fa uta na do ai fa unga na lava ai nga me ka fu to ko fa pe fi nima ai na to fu ka ta pa na fe to ko ni a gre ta fa ko ya ko tu nga fu nga pe he te ta lava si ko fe nga ka ta ha ko lava o hoko atu o mai ki na do Fenga ka ta ko mai no ke na to lava pangi pesisi ko mi ha nga fenga mare ke he ka ko tu ko me ko fa nga ke si palani e nga me ko ta fa ta min mo no free ka hi hanga ko ta pa na to no miliona na e lava mai ka o fa hinga na business i hif ko fu ko to ko ne to ki tsunami o ha pe au i ka nga hifo ne ngok mau i lo pe ko lot fo no ne ha wai ka ai pe foke mea ia ko taimin to mo uile re ha ke ngai mo ke re ko ne mo uile re ka ko mea na tala mai te na to foki pe na do re ki ai ka na to ki ta mai na fangi resort me na fangi fare ki loto mai ka na mai na to ka pa te mo mai ha u milion na ngai me ta ko te mau to kon pe ta ke te na maulam na to fra ka ke hi ko hi fo pe fok ko la ta hai u resort ko i heni i taimin pa da i sai ma mo fo tu Karena hono to foi kulup. Po tu mai ko premio paset ki ai. Ka so ka fenga fa kau we. Na fa kau na to hinga me ko te na la. Ko me ale le pa nga ai. To no mi ko hanga fa tongi. ATP te na wa mo na pa nga. Os kamata pa mo MPF na fangi polama to ai ko tu ya. E ki minista vakai ange u tu ko nga me ko ni. Fare i ki loto mo la. I na fo anga. Ko ha fa nga to koni te tau lava o fai fa tam private sector pa tau os be tam lava pe ko toki tana ki mai ngai services ko ni ai nga mata mamata ma ko ni to wa we ngai fai va ko ya ko i lo pe ta foki nga mena tau fa to kang biai mai pa nga ko ke mai ki ai ko tu na mau va kai mo mau to ka fo ko tu ko ngai me ko ya ko ha pal problema ko ha me ke fai solo vai o tu ko fonga te tau lava fa laka pe tau toki sio ke pa ngai nga fefe ha tau tokonia e te au ko fonga ai ke ta fa ta ke finu sila mo fisi o kwa no fo anga na to ke tu a ke o mano fo ai o ke tau lava pa ke tau fa fela la ve nga himea po tu ko anga ton ke tau langa industry ngai fa no fo anga ngai me ke ko ke tau tu a ke tu na o mai o ku vai me ke tau fai pa ko amana klere pe minister ko tu ke feitu na ni ai fa to va kai ko tu pe e la pe ke lava o e lo to si e pe ke ja pa nga ka la pe pa nga ai ko tu ko no ki pe ke na dol mo fa uta o ka nge ho ke me mai ko tu ka association ko ngai pe sin to foi pal bare mai ta ka ko tu ke la po ko tanga ta fu ke feitu na ke follow mai o ma hen mo ngau e me ko ni o fa ki na dol ta mo ngai fa ta ko ta fu e pal bare ma ko partnership mo ngai bare sector we pe na fangi me ka ko tu ko tai me ni ke tau fama fana na dol tau tangut ka ha me te tau fai APC te tau alfa ta ko te ka te ko me ai ko tu ko ngai me ko ya ko te tau lava re vai o kamata ka tau kamata me mama to ko spo ke me tai mi ko na ko ta me na fa to kangai ai po tunga o tak mama ta ko ngai fare fa fe mari ko ne ve ko ne uafu a ko ne mata ta hai buna ta mau fe ka po tunga tak mama ta ad musilin ai ka to ke ta fa fo o pa ta no foi
Pe os ko ni aha ko na fai tau te kun salo te ko se fine ko se salo te pa mau olat na tau mere. Ta puni mai nga fai tu e ko fai ko fa ngai fa no fo. Ko fai fa ga me. Wa fe mari. Ko pe ko alo ka kai di fe. Ko pe ko fe ni sta ta mama ta ki ta dia. Ko ilo na mau kai pola mau ai he me. Ka ko fa nga ki me mama ka mata be he ngai me tau lalo. Po tu ekse ko fa la tola he be ke minista. O lo to si. Ko tu ka pa tau palani pe ka mata me te tau ka mata ko tu te lava me lahi o se ta ha o tol fa nima ko tu o ku lava ko tu pe ko panga ko ngo mai tu wa ko ni ko tu pa lava ai fare ko ni hotel o mai ko ni ka no sila la pe mo ngai panga ko tu ate panga la ke alfa tu aki ko hi ke mai no ku na la ka kai o mai pe te mau to ki u ke ngai me mo ngai ko lo ma mo ngai fai pa ke tau fe au folo so ko tu ke ngai me ai te tau lava i pako tu ia ko loto mi sa o te loto si e fei tu na ko loto tanga talo to lahi ko ko tu ko ki di mai pia lalo ka o tu lau me mai ko sia tu ko to e pe hang ta o fa no e mo ui fei nga ia le ba ke lava ko fra to lahi to kai ko pa ngai ta polan ka ta wal ko tu e lava me ngai hotel ko ni to to ngai ia sia palo Alo mea mai tapu hong fulu. Tapu me whaitu raksia, tapu me hoi me bipa komit kakato. Ke whapalo peke minista ne whakatoka mai e te patseti. Aku kai ke kuri peunga e maui ngai e patseti koe ni mo no hala whanau. E sea, toki tawa ki pene tolo hao ngā ue whare. Ka koe ke u whapapau iau he ngahi tau koe ki mua pua atu. Tau wheme aki koe ne paseti. Pe koe oseange tau wheme aki u lava ngai matai whikau li riu. Ka koe tau koe tolu nau hene ai. Koe osipe tau wheme aki pia. Tuku atu ki heka he. Unu ngai matai whikau. Ka koe whambe hoka ngahi toko ni whai atu. Toko ni peki he hala whanonga pa mwe palane ngai pot ngā ue. Lave e au e pachet koe tau ni, koe ke ahane lave ke ngai mea ne wake ahi whawhare area koe na toko si. Ke whakamakatu o ngai e mau inga koe a ahi. O whambe e minista, tukuat pe ni was maino pe ngai matai whika ia koe tau whemea akpe o sika pat fotu pe pas pe aru. Ka koe ke hano anga na take matai whika e whakamaranga ngō whai. O ko lawei ai alpe ai tau mo lahiange a ngahi waka meiri o kutuuta mai ko tau whunuan. Ka koe ku whato ngai a ngahi activity o whakahoko he whunua i e taimi o ngahi waka meiri ke na o mai whakamore haki se nitien o kaulue ke toi sisia. Pako whambe ke pai lau maari remi sta ke toi mumu i atu moe. Moe project kon ko oe ki he otulangi pe moe hamonga i tonga taponfu. E si lere process pe moe UNICEF ki hoko koe mātanga whamaman lai pe ko World Heritage. O tu e tokon lahi a pito eni ki ono tu e toanga kina mai tak mamata o tau whunuan. Sea he koe tū koe ai o tulangi pe moe haamonga. O koe e fu laui miliona ia u tanuai. Koe tau mea pe o ku whia mau ke whakahoko. He koe mea wana mea toa ke toa tap nima. Pe te tau kamata i whe he whanki mea mama. Ka tau wakiri e fu miliona koe niki o lunga. Sea. Hanga i pe koe kātoanga koe ni unana whaki mai. Whakamalanga mai ke e minista. Paku mau whamanawa si ifo ke whao ne lua he mau whakau mai ke ngai whea uhi. O se mahino te mau alko toa matonu mo whanki pare. Kai whoke te ha mau mea i kauhala uta e whai. Koe whaka me ite pe mo whakahoi fua ki loto tatau pe mo whakatamu.
Aku pe lo pe au ke tu pe e fangi pili pe mo velo ke nau alo. Aku fa malo atu e minister ke pau mo tolo ke ma i mo pe mo tau yo tau luanga fa fonwa. Ko ngai ko tau tala no fo ke tau lunga me ngai la me pe mo no tanga. Fasi haka yaki. It's more like a storytelling. You have to tell your own story. Ke mahino pe mawinga maari ke ka mamata. Pe tau fa tongia ko tau tala fa historia. Na ia fra amo ke minister ke tau ki kamata ai haki youth hub ko mau vainga. Ke nau tokanga e kina na tolu. Hono tau he ngahi matanga ko ni pe ai mo ngahi activity floor show. Ko taimi ko tuta e waka meili ko nau me atu peke he ngahi matanga ko ni ko e fuki hake e hafu nau sio ai ke anga no ai e lele mo ngahi whaiwa mo ngahi activity ke lawa whaka more ki senti o tau whana takau tof pepa mo e tofi a koe au sea whareareaka ko kau loka e pupua puhi o te where pe ngahi mea te tau whakahoko ma ua e se niti te koni ke langa whanua ako whamalo atu he kei hoko atu no tau he pot ngā we ai pai kako whaam ke te whakalakalaka ngā we ko iake wakiri e miliona kon ko tala noai ai hano tisaine ngahi otulangi pe hano ngahi whakamohenga tala historia he tau moku tau he historia taimina tau pempaea ya kapau teu whakatala no atu e teu kamata mai a mau i peko kau tanga loa whai ko fua abito peia kai lawa ke tui mai kau pālangi ke tau storytelling ko ka mana ke whakao ko ngai mea tene hanga whai ai tak mamatanga e koe whaam kona hapai ke hau ko koe waka ko koe kau tak mamata ko lawa no at ke nau wafu ke au nga tau muano ai koe wafu ka koe wafu tau mata o me wafu kau ta ka koe ngai e whakau ki minister ako ofa pe au nga ngai tokon me ngai fotutu whakau wat me te pile koe ni e langa whanua ke whai ako whamalo atu e ngau lahi ki minister kamata ke tau toe wakai ke masani koe ane a whiu kamata ke te whoki mai aku fie ai kakai e wahenga tonga tapu hongo fulu e lawe i pe ai ngai kolo ai na nau pae mai na tole pare koe na koe masani i e whatungi aku whai e aku mea i pe whaituna mau tolu koe me i hahake o kamata mea whalakalaka wasla a ko kau maki ko me ha ke kala ke folofolana na uфекунga sisu au mau popo wat ke langa ngau ke fai minister tau fai fononga tuen e fa pe tokonia tu mate ali ku fai at fa hau fatongia ke fai mai pot ngau pa langa fonok fai fonok tu bo maro e mau ka maresia Tabai, Mustafa. Se kau ki tokon ya tu pe. Ko pot nga fu na fai fatongi ta e ono. Ke iki foi kau de kai ko ni. Kau malanga ko na tau. Hapai tahau tonga tapu hongo full. Tonga kau mo tonga tapu ni ma lahi fo ya uia. Ko e pot nga ni na fai fatongi ta e ono. Ko malanga ko ni fai minister ya o ku mahino ya po ku whanau le leiki ai. He koe lolotonga tau e ono koe a mo e tau e hongo fulo koe ki mu ai. Nea kau minister koe ni he hui tu ai. Nea koe nu tawa noa koe kia he au. Koe festival koe nu lere koe ni koe tau wiki hei lala. Nea toi toko pe he minister koe ni muno kato e siri ni ke. Whingai ke mo ue fo i ama koe.
Ko foi ia mai o foi ke ta nga ia mau foi ke tu waki ko tau tolu ki tu pura. Ku ke hilala. Ko tau fu ni ma ko stolu no ko talu me ku ia ko hiwango fulo le mai ai. Ke lava e por ngata ka mamata ia mo sektor ko ni mea o whakawhai ke hei a sektor tau ka ha mo e minista ko ni. E ne mate aki mo tuku ko ne mo uike. Ka koen sea. Ko tau tak mamana mo ni tala noa. Ke iai hao lau pau ke hile foi pau ni mamafa au pi. Ko reisi au be. Ko pesete o no ka kai kum tau tala ko ka tak mamata ku puia ko VFR, visiting relatives and friends. Kau tonga piu na hau mi tua puianga ki. Pesete fa no ko kau tak mamata. Ka koe foi mea foi gensia. Ko tau tolu tau tolu. O kai tau tu to highway ko tak mamata. O tau ki tu to ki kau hala hema. Na se kau ta wakapuna. O ko hele kau palangi pe ko tyranny of distance. Ko mama o ko me feitu ko ke te lava ya mingi ka ku mingi ya ke teknologia. Na kamana ke foto e tau kau ta ko no Tongan Airlines. Ko taha ngahi me tene hanga o ai ke. Muso ki Fiji Airways. Kai ke to ha destination i Europe pe mo Asia he na puna ke ai o fetuku mai. Hanga hai puranga langa ia mo ui. Tau tolu halai. Kaya ta ha fly e vai ha mesia mane mai o sa tol pe fa to ya mai ki Tongan. Mo ilu ka tolu fa more. Sampai ke puna ha ton mai pe me London ki Singapore ha ki fis. Ai ko ta e. Ko no ua. Ko tu uang ki ko hafonua. O kai ki fai ke panga tonga o pau ke mai e pa fai ke panga ko o fonua ko ya. Ka tau ka trade show mo ngai whaka ari. Ko pau ke tau visible. Ko tau ta tu ko ni me fangi leaflet yon fai tai mini, fangi brochure. Te ta to tongo ongo e loto he. Nga i fu o me aia e ngai fonua hangol lalo tonga. Sia ila lalo tonga to tamano ni mape ka kai. Ka ua ue toko lahi ia ki he mimei wakilu he ta. Whatoko lahi ka whalau i ewa. Ko taha sea, ko ta ua mai koe ki heni. Ko tau ki i lulutai. Ko whahinga o ngau haa tuke ka whalau i ewa na mai o ki hapa o kaitunu hanga lau hapa i taha ua. Ka pa uta e whalala anga e tau domestic airline na toi ala rui paka ke puna te ataha ke koneke ne puna ki fisi pewe hao koneke na fono. Na ia ki ha. Ko tau tala noa kan koe ki he ai ho tere mo. O kung kau e tau lenteni a sistema na to e whainga tāke maa kere ke investment in ai ho tere. He kuna mai na to tamai, ko foi tu matatahi ko sai au pito e ke iai e loki wangi au. Na mai na to e pot ngasa vera i kai ko e uap tuku hau e kakai. Ko watu e kai e peke mai tamai na tu e meo to e. Anu e kau investoa. Ko tau ulao. Ko tau ulao holo peko e nemea. O koe ngai meu ne ngai whakangata e. Ko cost ko ni hono start ha business wa investment lala. So ke kamera ke tau tu ta peko i tahi. Kamata hilia te tau tuku hau mo mea. O kamata na na ina to he. Ko pulang ni kamata ke sio ke ngai mea peke vete ang e ngai hai ai. Ko osia mea ke tat mama. Ka ko mea nu hinga ke e minister ai. Ko mea ko o mai hange ko lau ko e hiva. Ko tu ko hiva ai fa o ne lua. Ko hala ko papa talu me he kilu. Ko o mea no muta mai tau kamata mea mama ko si ai he tai na mau ai. Mau mafu ko ai mea mama fa. Ko ola ta tau be ke no a pe foi mea ai. Mau mafu ko ai a uta. Ecotourism. Ai atu ia ko kai peke mea moia mau pehe mai ki tahi e tofoa ko ni e hola fa tofoa ai ki fisi. O pau ke liri mo tau attitude da to ki me ko tak mamata na nga foi pulso ka o me te me. A kahia tu he turi ki ko e fa hua to compagnia tu mo po nga e leipa mo me te ko e mai o lia tu ki he. Ko mo pehe ko ha me hoko. He kai lava ya langa fa lele. Ko master plan ni mahal o bosi au ia nima. Ke taki mamata.
Ka ko ke lama he master plan ne mo para ne ko ya o to o ngai fu me ko ni fai ke u hinga ke ai mista. Pa ko me ko nu ai ke fai he a honi, pa ko tu pe alu tu pe pu ang ko ni o ki to si o fa le le yang e. Ko hai me lava o fai e tau fi ia ngai me la. O fai ngata ai ke vetea. O lalo tonga ko Vanuatu. Ko nau minista ma ho ngata minista ke tak mamata. Ko ngowe. O fa to he pare mia e tak mamata ke ne fatongia. Ko ki island. Tahiti. Tui lai pasai le. Minista da masuki he kieto. Ko mo lo ha mo. Ko fotu tu ko fonu ta ho e pasiki. Na la ka tonga na fika vala tonga ka fika ngofula mo. Ko aho ni ma fika tolo ha mo e. Osbe Tahiti, Fiji, Ugalan Bahamo. Ko fai que determination me leadership ko commit ke. So que tau ngowe. Ko tau fitu. Ko ma be no company ko mo to time ko fit million na be. Te au million na he ho nga fai ngata. Mo be ka pa vete nge uma ko ni e fiha tau. Ko tata ya ki ni mangia million. Ka to ngai fu me ko ni ka ko mau fu ko tau politiki ko malohi atu ene faka move mea tu ha ta ma ke ai sai ha mea ko te fu ke ki maha ke tau pu ke ai sai ka politiki ko me heka ko tau se be ke pala ni mi sta ko me ko tau finga ke veu ki ai ke o ai ha mea e fa nga to nga ko ni hospital fa ko tu ka ta ma fu e kai ke lava o pere ki wiki o pere ki e whakatau whape kau wainga. O pere ki o ku lere lo loa. Ko training i koe ka Olimpiki o kamatai he tau e wanoa. Lere ke te metari koula Olimpiki. Kako tau mahaki tau turia sia ko puke tau turia. Ko mahaki enta ko meheka. Ko taha ko tau whainga o ngongo nu alu takai holo i mamani. Kingdom of Ice. Whikahiwa tolu he corruption. Koe whai tō kona tapu ko hake uta. Koe whahinga mea tau whahinga i whanua muri. Pako mupe ai te tau whewhe ai e tau whenke tau ai. O ku tau ko tui e mistama kau whau. O ku tau lip service pe. Tau prestiki pe tato e mea tau mamata. E koe aspe whuke pōnia koe kaha mea li liu. Ka koto koe mea ni tau pāhia whanonga ai. Ngoue, tau tai, taki mamata koe mu. Huitu ai, whakalanga e whonua. O te ke se whoi loi lai moni. O te kai piki tahanta tolo ai ngoue mo tau tai, taki mamata ke ai ke mahino koia. So ke ki patse ti mo e mea. O tau ke nopina toi ave ki le mea ki muri. O te ke tau ai tau ke tau hiki ki he processing po added value mo innovation koni whai kia talana. Ko tau tai e, ko tahi e, ko kai piki tau lama ta tolo ai. Ko tau taki mamata e. Ka ko hai tau meta tau whai, koe kore. Malo mo e kakai toka i muri na uri mai ni mangi au miliona tonga he tau. Te o mai mo e koloa o mahau taha piliona mea na mai. Tau toi whakamalo e se eria nusila mo ngai whonua. Tau ulunganga mea holopo na tau whonua na ofa mai pe. Sea, o kore ke tau hoki mai a ke tau mata i whika. Mone lau e himi. Ko tau o whio ke tāpu ne matapā kai toi whahatari hū ki loto. Taku aru e tai, aru ne tau malanga pōre o ki tau tōru. Mō, kapak mō ke mō mungahi o apa toke ai atu iei. Kei tuku ange tau tai mi ke nofo e tau ase ni tā. Malo se. Kau whaze, angangi e no pere, se a kou lahi fuki au ia ai. O talahui mai e gawe, aho le ai mea katoe. Se, tapu mo e min Staffordua. Koi ki pe i pie o mauta au. Koi ko miholo e aka pulu, a ria pasi e polo. Ka ko kore a. Kau mahari e rei ka tau tuku a. O kia e o mea ka tau o te hua ki he katoa ma e minista. He te pōpōwa mo kau ki wā. Polo kara. Ma, mea mau i ngā se. Papre more atu minista konua. Mo ai ai le pe te tau o pe ke konferenise e wesi le nā pa ke tau. Senga pe ke oski mo ka tau o ki ai. Sea ka kou whoki mai ki he ni sea he kuo hange kou tala noa koe hala kuo papa.
ai tala koe ngou koe tau tai koe tat mangat koe hui tu ai kau koe ko ia ia koe hui tu ai tau mea tau tu nu fai koe hui tu ai kore kore tau wo kore ke kai tonga mai ni mangia milion tau kore ke aseria mai tau 9 milion tau kore atu musila o ko aspe fu patset ko ko pese te fa fitu ma mea ko mai ia me kore kore ka ke sio ke ko winga e o atu he fia finisia he koe makatunga ni whae puanga koe ni ai whakakau lelei ki o tau hala whanonga. Poi ulahi ngai mea koe ku whae potu ngā we whakasiosio holo i tahi nā maa mea ai. Tala mei e whakawatotolo koe kopa. Koe kopa ulahi ho tau potu tahi. Kau kei whae pe sio ki ai mo mea nā maa mea ai. Ka ko hinga whae tau tala noa pe he whia whini ke o te tau fu mo no fua he i he ki loto puha ko tau i ai. Ke hangi koe tala noa koe ni koe watu hei pare mia. Koe to'o hake a Lee Kuan Yew koe tangata i loa na ne whai whakakau o kumake. Ke mui ai. O koe ke toa i misia kau i lo i mamani. Ka koe taha koe ne lava molo mui vae i a Lee Kuan Yew o asi hano whonua. O hapi koe tau molo mui vae i he eiko sisu klaisi. E asi he te mo ui. Ka koe mau fwise koe ke tau lava whai whakalere no mea koe tau lotu. Oku ange e tau tala noa ke ke tau whai whakalere mea tau tala ki ekonomika mo tau mea koe whai ki he lotu. Mo ni tau wholawhola ni a whio. Mo whai pe moto e whai mea taha kai aluhake katoa u mea ia tu o tu taha whakalere. Whai totonu. Kai ke ngata whai totonu ka ke whakapoto. He koe mea sisi. Ko tau aipe foi mea ko ia sia ko ilo. Ko tonu e tau patseti. Tonu mo e tau whakakau. Pa tonu mo e tau wala. E ka pau he ika ia sia. Ko talatu iau he whia whini. Te tau te hau mina tō mo e patseti e tau kahau. Ko mea ta tau pe. Ka kohi koe polkalama ngāwe koe ni e pare mea mo pue anga. Ko pau ke whai e tōpu puhai. Ko pau ke whai ki uku ia. Ko pau ke whai ki tala noa lele ia. Ta moe ngahi mahenga. Koe kakai. He koe pese te walu noa e kakai sea. O ku maupe e nau mo ui he mea e tolu pe koni u tau whitakai holo moia. O ku tau siti pese te tahanima. O ku tau tute. O ku tau to o mai moe ha. I he walu noa koe nau ngau whai koe oki uta moe oki ta. Ka te keke tau hanga tatu o aike mahu inga maalie ai mea o tau tala noke. Ka pau e tāna ke patsete o ange ke foi tolu koe ni. O sisi ange patsete o ange pon ngā ko mo ngā moui. O siki ai. Ka pau e tak mamata ke mea koe umu tala mai koe ke tau aiki ai. Ni manoa miliona. Ange nge. Ngowe, tau 9 miliona. Tau tai, 1 miliona. Ka pau e ange foi teau maa ke he tolu koe ni. Ko tāke foi tai tolu au mau tau. Leola kehra. Tau, toi tuku e tau tolu tau whanua kau ngāpi. Tau whok tau toki tau mea mua. Koe taki mua he mea koe toa pe. Ngati fuloloa e ku whamalanga sea. Kau ngata he ku mo itengi au. Malanga whaifea. Kau tupenge misana au te ha mea. E kai, sa whanua. A pepe vitora ka smea pepe o e whakawawa ve. Ko whie maari e kautu i tatau kotoa. Tai ko peke ki pasi ke mista. Mo pasi mai ka au kautu pasi atu. O, te pasi atu ke pasi mai ki ahi koe mo mea. Ko tō pe pou, ia tōta fitu. Mea mai. Sia tamo sia ba tap ke ka me mi pa. Ko e mea fuke nia o whenga au ke uwhalala. He mahino hange pe ko mea e minista o tu me whare panga e nau palangi. E ne pe ko rewa ke toi fu whalala. Ka ko ange fuke mak whainga maari ke pare mia e aho ke ne hanga re-engineer. Ngahi process ko e ni. Ko mea ko hanga o whatongai e pare mia. Na lava ke whahasio ke ai. Ke uhinga le leipe foi process o e budgeting.
Mahuinga ke aha fo i taimi ke heia o mai e palani pa tau rak skulta nais o tu ke pehe ke o mai e fo i programa koe pa kore mai taha po i nima pa tau tu ate tau tolo fitu kilo o mea ko o ngoi ke mau koe ai iwi e kakai hono vahe whaka peace meal pehe te u ate whatata koe ni ka pau koe tau mua o waa koe ake tau fua mataka ka nau kore mai taha miliona pa tau atpe tau tole 5 kilo koe foi processi o peheni tau alo toe niu pea koe taimi kou fua ai tufi mai niu fahi e niu whakamoa e niu hihi e niu ose ki 5 kilo i ai toeni ke tafu e whare niu ke whakamoa i niu kai te hasilinia koe kuhinga e poini e ku kai he whakapuaka e tau pachiti koe kuhinga pehe whatala noa koe kau ai minista ia koe ni minista ko whalala ki ai ka koe nsea moanga whakatoka nga ha whainga whonga ke tau ai ngai whotu ke sustainable tau ilo kotoa pe oku kei i tari mai e ai tangi ko hanga pe no hake what if ka pau e kai ke success ne tangi e hao e minister for all ya hao e mo ni whakaukau e i whei e kakai he holo kakai he ngai ai ko whakaukau e paremia mo amanaki ki ha hala whanonga fo o ke whakakaukau i e ngahi potu ngā oe he foi waha taima koe ni ke he tau wharerei ke he tau fo o he nai taha mea na kore e au he taim nau he kabineti ai ke nau o mai ange waa mo e nau mea ngā oe mo e nau kau ngā oe mo e nau taumua ngā oe pa nau mai ange nau ki whakotutu o kui nau i whe he taimi ko ia hai nau taumua ke lava he tau ko ia hai lahe resources costing he koe mea pe te tau lava e o monitor a hono whamore ke panga tukhau nei lawe ai minister ki he u mea ngā oe mo e ne puria o ripoti ko e atita o rekodi ko mau i whare panga o fitungeau valuono miliona o rekodi ko mau he atita fitungeau wahiwa miliona tehe ke heu nema ngo full tupu miliona ko no uhinga ya kau wai mea ngau e ko no mahu inga ko ni mafa miliona o wai tau lava te tol whaka maa popo pe kui whe kai te uraki kai te tau ilo pe mau ua kai tau ilo pe kos whakatau tolu kai te tau ilo ko step e tia muhata so kono mahu inga e koe re-engineer ke raki lava he ngahi potu ngā ua stock take e nau eseti e kai te toi hela whare pāngai o moe atita ke nau alu takai holo he ngahi potu ngā ua e koe ku whatokanga mea e paremia ke whakaukau ai sustainability he kulahi ange mau e iwe kakai he whiriu aki ai o ko haa ki ai o ko tahai e whakakaukau ke whakapapau he fo ilanga ngau e koe ni ke sustainable ai pureanga oi aho meta nai lawe hake ai minister whekau aki pea moe sipoti ka wene tolo kui heni te gai tō taha ke tala noa ai langa ngau e goia he whare o kou whehu ia e ne likalati pe o ku whakalao ke whakahoko e mea goia i tua me whare are ngahi me e te ne lava ke ne liriu uncertainty ai ako
koe ku whakatokanga mea, ka pau e lava whahasio ki ai. He wikai ke to tonu ke upe pure anga, o whakatu tu upe tua. Ka kai ke o mai wharera. Ta o sisio tau toke upalpare magoia. Ka kai ke uloto, ke toi bipiti, ai u mea koia. Ai sea, la ke pehe foki. Koe huinga pe tau pāsi te tau te lava po foki ke upotu ngā ue. Oi, Koe huinga e whalawe atu. He nā ke waki lohi aki i foki mau tola ni afi. Ka pāti ke foki e miniti nā ke pehe mai. Koe ta ofu pehe koe pakai ke tangutu ki lalo, te utukoi ki tua minite taha nima. Pea au nofo foki a mo e whakaukau ko ia, koe minite taha nima. whamore more. No ke mea teu mea whakalao, au ia tau te au i he te au i loto ai. Mi te tani mamu e au tahau ngatai o pawhai ai. Ai o atape i loto ai. O kare whituna, ke tau ki he tau ngā ue. Tau whukmei ni wau o whamapopo. Ok. Koia. Koe ku pou ia ke pachete minister koe ni. Pea moe mau inga koe ka au pe ia e kusio ke tau whakaukau moe e premier. He koe mea koe ni. Ka pahika ke tau whaha mea ki ai. Ka pahe li riu e minister. E kei hea ngai whakaukau ia. Ai o ko wongo e au e ni hoko e umea koe ia. Whakapau e li riu e pure anga. E kei moe ngai whakaukau. Ai o ke tau tariui ke upanga tu hau koe ni. O mahu inga e ke waki lava pehe potu ngā ue. O stock take mai e nau SAT, ka moe nau resources. Whakakau ngā ue. Ka nau tala mai i he nau taimi ai pacheti. O mau whe mai toko ngā ue, toko ua. Ngā ue fo ou. Mo tepes, ka tau lava. Ko tonga ia, ngari whakakata peho no ngā ue he whareni. E whakalawe ke rikwa niho. Ka koe konga ina e whaia ke rikwa niho no whakamaaopopo e whonua. Whakamaaopopo. Kai kia me ea e puna ea. Mea koe toa pe o ku tariui. Tariui. Pe hene pe he. Hange koe e whamalanga e ua tahataha. Koe ku tui ki he whareni. Koe mea pe tene hanga āwahe wahe e whareni. Koe pure kovi pe. Moe pure lere. Kai te utui, mei hene o whai atu, kai te utui ke ai mā wahe. He kou osi mahino i lere e au, koe whainga tā ia anga o e whonuani. He kui kai ke whakamā popo e tau whai tūtoni. O mai e ngahi, mata vai, me u feitu. Tau tawhanga pe tato o ai te tau housefu festival o koe spoti. O fie mau whaamo au e lava. Awe o consultant pe moe kakai. Pe koe me ai au kunau. Mahu inga i ai pe ikai. Ke tau whai e tau tūtoni o whakaongo ki he whakaamo e kakai. Taha whoke mālohinga o siaina. Tohi i lele ia he nau koristu tone. Ai people send it abroad. Ko e tūtoni o e whare, e makatunga ia, he whawhonga e kakai. Not your interest, not my interest. Ai ako uhake pe whakaukau ko ia, kautoki, lahi pe mea nauhanga o ai he ke ulawe ki ai ke u voti ki moa, tau hange ko e mea e sea, tau whamapopa tatu whoki. Halo. Poto watu, opo, malo, haueki. Poto ngawe, ngai ngawe, tamate afi, mo mea whawhawha. E pare mea koe minister ako. Se koe kipopa whamata te voti wano, ko whewhatontona pe whamata nā watu ki he voti watolu. Voti watolu. Ai koe mei te ki se? Mei te ki. Hame o whatontonu e pare mea. Koe grant koe ni o ku haat koe he voti koe ni wa koe ki he communication ni pa pe ki he maunga iwi energy
Ko ngo kanti ki fai via e ai ongo komsone ua ko ia se fa tatau ki fe ma ko ni lao. Ake na ufamatanga tuawi he kamataka ke taim kena fai no hino e pesi na e hala no faman ala tu se ko ni fa tontonga. Ka voti o no se ko voti ni e tamate afi. Ai ku hatu he pesifika tom ni matolu ko e patseti tamate afi ku val miliona ko 5.2 miliona i he patseti fa fua valu o fapanga ia me prangatonga ko toinga o ku whaivia ia me ka o ponga o me tupreanga. Sea koe voti koe ni uape ai ni pokama ai koe pokama uaki koe pokama ia vapure i ai o ku hai ai whehikitaki holo u whikasea ai ku holo e whika koe ni office minister ki ua poniono miliona ai koe uhinga pihia ki he kakato ngahi ngā aue koe misini ngā ue fo o pefo ki he langa ko whakakato pa koe inga holo ki ai ua poniono miliona. Koe office koe ni komisiona holo ki pe taha whio angeau inga koe holo ki allocation ki he wholau. Pa koe corporate services, ai koe pokama uruaki sa pokama tolu sea, o hiki ake tau kilo hiva afe, hiva ngeau, matonga ne hiki hake e tonga koe ni e vahe, pefo ki ke contribution koe ni poreanga ki he nau PMSA pa me ngahi top up he o wataimi. Pa ku hofo ki he corporate services ai ki wharerei ki he tonga koe ni ai uto, ka pefo ki he toenga ngahi patset koe ki he ngā wesea. I he sapoka mawha koe ni ai taha o holo aki ai wakilu ni mamano no awhi whangeau. Matonga ni i he holoki allocation ki he wahe sea, pefo ki ono tu usi ai patseti koe ni ki he wholau ki tō poreanga. Koe konga ua koe ni ai pokalama no ua, ai au kui koe response and prevention pe koe taliui mo e whakaehi. O hiki ake ua poini ua tolu wha miliona sea. Ma tō ngani i he hiki ake contribution ki he PMSA pe fuki ki he utu. Koe mo ngahi pokama kehe sea whikawaki pa moe fire suppression pe kono tau i koe ni ai vela sea. I he tawhakun ki he community safety, ku hiki si aki pe ai nima mano nima afe, koe PMSA pe insea, tatau pe pa moe emergency response ai koe sapoka matolu ia ku hiki ake fitu mano nima afe, nima ngiau, koe tanak pe ia ki he totong whahinga pa moe PMSA sea. Koe kakato ia ai voti, tamate awhi fotua te. Foto he popo. Alo. Office komisiona ki whawhipaki i oi tai whai totonu. Te mea me pe e mi sāga ko pare mi hau aho. Se koe office koe ni, me pe he ka whawhonga, o mau inga pito na whatongia, pa ko whaivia i he puranga tonga, ka gato e nā patsetia i he tahapoin hiva, miliona uhat pe ia i he best au, tongi au ono taha e whamatala patseti. Pea koe poka mga wesea o ku ua, a ia koe leadership i, pa pehefo ki reactive and proactive operation, a i hono whakatonga sea, koe ngau e tari mo e ngau e kupu popo. Ai koe tau kamata pehe po kama uluaki sea leadership i o ki ai sapo kama e tolu ai. Ai koe ofisi koe ai komisiona, ofisi e CEO, ofisi ko ku ne popo e nau ngau e. Ofisi koe ai komisiona sea o koro aki ai ne patseti, aki e hono mano fitu afe ni mangeau, matunga ni i hono whatontonu a ngahi manu ia i he contract koe ni komisiona ai ana e over hono totongi pina oversubscribe i he tawhapanga loro tonga.
Pau kia mo ki holo si pe I he panga ko vahe ko ki nau fola o se. I office koni ai CEO o kiki aki e tamano varungea. Ai e kone tunga lo tonga ki wa mano fa hafi wangea. Hiki aki e tahakiru ni mafe. Ma tunga pe ia I he hiki hake ai vahenga mo ngai contribution pe he foki ki he ngahi whamatala koe ni I he contract e CEO se aku mātou ngai a hiko ni. Koe auxiliary support pe koe sa poka matolo e poka moruaki, hiki ake whamano no awhi whangeau, mātou ngā peni, sea I he poka ama system software ngawe aki he pot ngawe koe ni, ni tau I whaihala. Koe system koe ni uku whatau e minu sila, kui koe Gorilla, koe software ni ngawe ki he pot ngawe pa ku mātou ngai hiki koe ni allocation koe I he voti koe ni se. Ai whalafuase koe poka mahono wa, reactive and proactive operation, koe li kolo, wha koe li kolo hiki ake walmano fitua whi whalngea sea, mātou ngai ni he hiki e wahenga, pa pe whoki ngahi contribution ki PMSA. Tau pe mo e wha whatotolo hiki ake fitu mano walwafe fitu ngea, pa mo e corruption prevention, o ku hiki ake fitu mano fitu ngea, ai koe no whakatoa sea, o ku hiki e poka ama ua, e pot ngā we ake wakilu wa mano fitu afe tau ngea sea. O kia pe ngahi vacancy e fitu, ai koe toko taha fitu whakatoa ngā office koe ni, koe nau establish staff o ku whakapaanga mo whaivia he patseti koe ua wha. Ai koe plahi koe ai wahenga, whatatau ki he patseti whalukfua koe pot ngā we taha poin hiwa, koe hiwa kilu tol mano taha whiwhitungi au o tatongi ake wahenga kau ngā we sea. Whatua. Whatua pe popo, io hapai tahua, mea mai. Sea, ki tapu me sea mai komiti kakato, ki eke pe moa ke me sta responsible o I Palemia. Nei nau kore maha whakalahe nau patseti pe koe foi mea penena nau kore mai. Ke whatolahe, pe te whatolahe nau kaungawe. Mana. Sei piki o atoi pe moi ke kai toki foki mai ai minista. Io mea mai. So, koe nau kore ki whapaanga e software koe nau kos whakau koe he patseti sea. Koe kore nei whakau mai mi he. Nea o mai mi he pot ngau. Koe hangi whako ku lau koe anga mahini pe whakeni. Koe mea pe pare mea ko whotu atu ke whawhakaukau ki hono match ai anti-corruption ki he ombudsmani. E koe na ko kamata e langa ngahi office ai ombudsmani e ki taha. Kau mahui ngā pe ke iai pa mo anti-corruption. Koe kusio koe o anga I whakaukau koe ke wheu ngai nau patseti. Kai koe mea ia ki toki whakaukau. He koe me taha ai whie mau nei o mai he commissioner koe ni. Ai nau toi o mai o kore kau polisi. Ke se koni ange kau polisi. Koe ngā koe lahi ngā ue o kui ai. Nane whakau me kau e taimi koe ia. E keise fitu noa. Pea koe nau pēpēsi. Ke osi ki mua he whiri. Ono inga koe mahu inga koe oi fo I fair and equal elections. Kau mahino ka te au nei kai lava ia. Pea ku ne hangarewa o whehu ia o hange pe koe mea koe nau rau. Lava e whahi, lava e hihi. Lava e tauaki. Kai ke ai ha whare niu ia. Kai iku peo tai au. Koe
Oi, ko me tana hanga whatonga he taingo ne committee, ai vai koe oi oversight, pe koe review u sinonga oe. Oi, me koe taha miliona tau awe. Pe koe tau ene ua pe tolu. Oi foi keisi pe ua o si ya ue ngawe koe ni. Ai tau sio ke productivity, efficiency. O wa ki fa mawanga. O lotonga iai foki ai keisi mo tuan. Tau nehanga fehu ia ai o hangarewa he mea koe nio fehu ia. Ai atakai to ton ke nau function ai. Koe anga foki whakaukau koe corruption. Koe corruption o ku whamatala i lelei he nau lao tutu i more siri ni. A wote ngai contract, ta koe wai kickback, whanki mea pehe, ke ne whasisi, ai mama, mo mau e paanga. Os fufo i taimi ka atoa koe ni hono suspendi au, me he minista polisi au ke hau te whetu taki to tamai. Ai waa koe ni. He koe suspend ka investigate o wae te right to reply. Ke o atu e launga pe mau ki whaikeke. Ta koe mahalo e mama pe, ke tu whanau nou, whainga mea pe. Sea ko whatontono atu e mea whawhonga. Ko ni keisi ulotong e whamauanga ki ta whapapai. Oia, o hea whake whalawe. E whawhonga, o kotui ke mea koe ni o whatontonu mai he pare mea tonga. Ka kokore ke whaituna. Tua ke umea whamauanga ke whamauanga. Mea mai pe whaituna ia ko saia ho mea ni nei ke taki mamata. Mea mai pe whaituna he mea ko rotonga whaitau whi mea ki. Ke pot ngawe ko ni mo whonga ngawe, ke whatonga. Ko nau whonga we o spahe ki ai, pa ke mea o te mea mai ko mea e whaituna he rotonga i he whamauanga. Sea mahino pia ka au. Ka koe tau tānoa tau toloi i he patseti. Oi pot ngawe koe ni mo e ku o ngoi o whiema o ke whakaivia. Ka koe anga pia o atu e whakaukau. I he ngahi mata vai koe ko tala noa tuai. Kai ke. Koe uhinga i whakatala noa ke tauhanga o whakapapau. Koe tau allocate koe te tuku hau o waha return. He ko hange koe kulau nei ma oi ki ongo koe ni ko whakawhise kau polisia na e sekoni atu ki he corruption. Ai koe ngahi mea eo ko pa ko soatu lewa ka pau koia e lava whewhe ke nau whakahoko nau whatongia ka pau koe ki aha taha e whenga au e. Ai ki tau whakaukau. E ko uhinga e ki tokanga ki department ko ni pa meanga hono o whakapatseti. Kai whaipe hasio ki ai ko e palan ki tau whou. Alo, paremia. Alo, tangata whi. Sea ko Mea mai. whamaropi ke whawhonga tangata whitunu o hake mea koe nipa mau inga koe uhi o ku whema ki ta whapapa i office koe ni koe uhi koe sino tau taina whakalao. Koe komisiona. Pea neongo ku whawhonga ne patseti pa whawhonga i atu e office koe ni paremia kau kike ha mau kaunga mau tolu ke ngau e office koe ni. O hange peka tau taina ombatme ni pa me tau taina ai office koe ni ai ati tasea. Koe nau palan ngā wek mātu o ngā no whaiviai e patseti. Pea koe nau mea peho e ki, koe tāpoin hiwa miliona ku whahatka nau taulu, koe hiwa kilo o ku totongi aki nau wahinga, koe tā miliona koe nau mea ngā wei asea. Pea whatatau ki he toko lahi koe ni office koe ni, toko tā whitu sea o ku nau ia nau mea ngā ue koe tā miliona he tau whaiviai atu e office koe i he patseti sea. Koe mea koe ki he kau whatotolo sea, o ki kia mawhai e kau ofisa ki nau whahoko whatotolo sea. Kau hinga whawhalala office koe ni ki kau whatotome kau polisi.
Pea niongo ku whahoko te kore me whiema me office ko ni komsoni anti-corruption ni ki he polisi sea kau toi iai pe mo tono no te whakit polisi sea o a pauna e whainga maari polisi te nau tukoange nau kau ngau e lei ke o atu ngau e office ko ni kana e wahe atu pehe komisona e aho sea ai kau officer ke nau o whahoko nau ngau e whatatau ke whi mau koe komisone pea me pango ni ku hoko e nei hoko e ai ki ai mea sea o whawhis mai ai ni he kau officer. Ki ku lau whai ki keto ngai uhinga, kau rotonga whai ngau i ke sea, te ka kato e report ki ai, ka e taim ta tau pe o tau taina pe komisiona ki he whaunga no whahoko ni ngau e. Na ia ngahi whotu, na o mai me komisiona ki kapneti, o rotonga whai ngau i ki ngai whotu ko ia sea. Ka koe mea koe ki hono wharerei ai komisiona ai nau ngā we sea koe tau wala pe ki he lao ko ia pe koe whaunga no whahoko ne whatongia mani ngā we o tau taine maru ia he lao sea koe mea pe tau lao whahoko kono whaivia i ne patseti whatatau ki pena ne whahu mai hange koe mea koe ni ku whamatau atu sea koe mea na nau kore ki whaivia i hono totongi nau software i e tau whapanga loro tonga o ki lava whapapau pena e lava he putunga paanga whaivia i he tau whapanga lotonga ka koe ni whahu i he patseti koe estimate i tau whapanga wha sea. Ai koe tunga peu ki ai, koe whotu koe na ke whaavaha ofisi hangi koe ompat me ni i wawa mo hapai mo whotu ke whaamaha ofisi i e hua sea koe mea tau taina pe komisiona o ka pautini whi whakau i ne paranga we kai tok whotu mai koe new initiative ki whahasiu ki ai ki whaibia i sea. Ka koe tunga no ki ai he taimini, neongo koe komisiona o ku whao e office koe ni o whahoko pe pure ngā anga i ne whatongia o whaibia i office koe ni ka ku tau taina pe office ia ki he whaunga whahoko ki nau ngā we. Neongo ki ai ngai tono no sea, māle whi mai ki tō wakai i lao, ko ilo peo ki ai nau kau ngā we o ko o mai mi tō pure anga, mau ki ai tō taha ku korewhai ki whatotolo o mai me i fisi. Ke tokon ke nau ngā we ofisi, ka koe toinga whonga no whahoko ngā we seo ki kia mau ilo ki ai, ka mea komisiona ki tōk mea te kau whawhonga ki ai. Whotua tea. Hoto pe popou, ia tōng tap titu, me mai. I whehui pe ke pare mea i sea ki he ke taha miliona koe na koko alu ke he wahe. O kuhinga ia koe wahe pe ia ai kau ngau e loro tonga pe o ku kau ai ha whakau kau ai kau whatotolo koe ke ne replace ate ka. Fui whemau koe nei. Sea koe established staff o ai o ku whaivia i estimate koe ni koe toko uawha. I ai koe active staff ai koe ni koe ni ku loa tonga mau ngā we o ku walu kilu whamano ono ngiau. Ai vauti ko pahi ki ai. Koe ulakanga ko ata pe koe vacant posts o fitu ai o ku toe hiva kilu, ai hiva mano taha whi te au sea ki he lakanga koe nei fitu ko ki ata. Hoto pe popou, malo. Whaase, oe koe whamare more, ai Komson Whiri a tonga. Whamare more, o kua hiwa. Whatua tea koe voti nia e tawon pare nia ko kua tonga lera te whatongia puranga. Hoto pe popou, tōng tap fitu, e ua walu pe, Komson Whiri. Ia koe ki whehui pia ke pare mea whekau ake pia mo mea utuangi mai me news i me ABC. Whekau pia mo software tapo i 5 miliona o ku totongi owa he whaitau e ua noa. Ka ku reporti mai me pe waha
ane ki update mai ai pe ko ha ke ne ki en lai tene faren E koe mea se kawa ki moe ha, whamare mori, kai ke mea me me pa. pe mo software na whakatau pe he to na whakatau he wafe ua taha o vahe pe me ni he tau e ua noa kau te ke aha software ia koe poini ia O se kawa mo komson whiri, koia whiau hanga tonu pe mo komsen whiri hoi pureanga, Se ne ongo ki ko me ni na te teo ki ai. Ka koe whamata ko mi ka ngā oe o tatong whakatau pe ai annual fee i e software se. se koe isiu ia to tong whakatau koe isiu koe ki aha software Koe se koe, mea pe whawhonga koe komson tau taina ki toki mea hanga ton pe ki tari ki ta ki tunga ke na mea ngā oe. se ke ki tokone pe ke pare mia he mea koe ni me whamatanga koe whamaula hi ke hanga hore vahe separation e power ka uku uiai pe check and balance hei kai ke aha fu komsoni te nau le whakarewerewa hange pena toha ko si hoa o kuiai e bea ke pau ke ai mawhai ke ne check o hange pe koe whamatala koe he koe concept ia koe ono safeguard e liberty nai fotu e tau konistu tone he principal a Amerika konistu tone Amerika ka koe whakarean koe he whamaulahi. The principle is that by keeping the three bodies referred to in clause 30 separated, each will act as a check on the use of power by the others. O hinga kuia he ku paupeke neongo ai usino tau taina koe ni. Koe atita koe ombudsman koe anti-corruption. O kai ke utui o te ton ke nau fu. Lere pe nau tolu kai ke tau toi whehu ia. Ke nau tariui mai ke tukhau o atu ke whaoka o nau whatongia. Pea ai ke nau toi he whakau kau o ku nau independent. O tuku ke he kapau koe anga ia e whakau kau nai whatu aki ke pehe kau. Hange ko ngoi o ku kai ke ongo tonu. O ke whemau pe ke check aki. Check and balance. Ai ngahi sino la lahi koe ni. Ke ua e whakalewerewa. Hagi ka te au koia. Ko koe toko ni atu pe ke whahasi o ki ai. He koe isi o koe ni o hake ia he APC. Kana u na seni mahi kau whaiongongo ki te au. Kana ku ki isi o ki ai. Kana u amanaki pe e te nau update mai e wharei. Whigawa ku mai umea koea. He kau whakaini he mea nau o hake. Ai mahuinga ke tau toi siofi. Nga fotu politikare ko ia he tene hanga o ti step palasi anga e whanonga. Ti step, disrupt. Nga ngai whakaukau. Kepe ke oi se mawe ke tāni mai he pare bia. Kepe ke wate whakaukau kene to sio ki ai. He mahuinga mea ko ni ke ue longo ape kakai ka tau hanga noa pe tau to. Angai fi. Whakamu, kau ki o whahoa tau ko i ka venga ko ni na hoko mai ni mo mista panga mo tuan. O mai ai e mea ko ni, ki ke to tongi ko nu. Mea kai mista kana e whai ai whatahai na whai whatahai ki kure ko a ko ia. Ko pau kene whakapapau i mai o ngā ue. Nai ha ai au pehe ko polokalama o te kene malawa e ia. O whakahoko ke tesi e mea. Ke moka, nei pe mutua tonga. Pena pehe mea wana watutu ne whai, ko pau ke whakamoni mai si o ku ngā ue. Pe koe pau ke whakamoni mai vausia. Ma mau osia. Ia hinga pe ne whapapau o ku ngā ue. Nei wana ai tutu ni pehe ke to tonga. Kana mau pok pe o whahako e si o ko koe te ke responsible ke mea koe ni. Ta koe mene hoko. Nau se. alo, io, tō tapungo fulu, Feituna tapa mai o me mi pa. I vale be. Lave i fo tapo ni 1 miliona ko pahi ki. Option 5 fili.
Peset fiha. Sera koe Ia, tāpuni o miriana. sera koe tau kosi na e whai ai e public consultation na take ai na grupo e ua. Ki foi lao e fitu na e hawat me wharen tutun ke whai a public consultation dai. Whika aki pe me lao wan ke whiri. Na take ai kuri staff o nua e lolo tonga. Pe koe grupo e tahi na take ai whawhonga toka tapuaki. Tahai anga isi na race i he wahenga i motuani ki he officer whai whiri ko malo loa pita vuki. Mahino koe tuai e tau unu ki he e-government. O ki waka hifo e pala ni te peke ane lave ki hai. Mahino peka te koe CEO for ne tai nimi. Le lau mari pe pare mea nge koe toko ne whai tonga tap fitu. Tuat pe mo ngai whakau. Ko no mo si moni sea koe tu koe ka sete whiri he tai nimi. O ke iai pe ni ihi ai ko spekia. Mo ni ihi was migrating a tolki muri. Ko whakau na whakahau koange ki he officer whai whiri maa lolo. Ha whainga sistemi e lawa whengawe aki ai of Commission Whiri, pe moe office whaire sisita, koe office koe immigration ni. Koe time back migrate ata ke muri, osi, automatic i pene. Ene asi sistem ko ni. Kawai pe moe sistem ko ni whare maha kia, ki la tolu whanau. Ke nau tolu tohi ko pekia. Lava lewa ke whengawe aki e u pot ngawe whelala vei koe ni. Pea update ki lewa e tau ngahi, mawanga whakamatala. Te tala whatatak pe sea parupare mau tau wheku kia e moe he ngai ahon. La vei whai ki ngawe whakalao, leo mau kai ke tō moloto ia he lao electoral act. Koe kawe whakalao ko ni whai ki tu aia. Whika aki pia moe whawhonga hapai taha tolu. Hono whehiki aki holo, ai koe allegation ni koe whehiki taki holo e ni ihi, e whiri. Seo, ai koe i ono kota pe. Mea mai ni Samoa. E koe lai whawhai e mea kia nei. Paua keise o ke whamau anga. O tom ke tuku ke whamau e whamau anga. E koe whare area tonga. Kore pe ke whawua ke mea mai pea mea he ke tau o tāno ai. Malo se. Malo ni Samoa. Whamaro ke mistare toko ni mai he isu ko ni. Ko poidi sea, ko taipo in place sea e sistemi ko ni. Ni lava ia pick up o ngahi mata vai pe. E rewe ke te lava ke hoko haparo pare pape he ia. Hange ko ni, o ni mea mai aki. Kau mone apito ni mea kou mea mai aki. Kau wakai fuke pala ni ute ko kai kia ha whainga. Fotutu pe pa mahino pe ka te au. Ene whengau aki pe mo. Ne whaifuke whakaukau ke centralize e tau. Mea whaka teknolosia ke pot ngau ene meiteki. Mahino pe ka te au tō mui e tau unu kon ke e-government ni. Kawai pe ai pe mo tau tō mui ko unu ko ke e-commerce. Kau toki whenga ta tolu e pot ngau e minister tānak tuk hau. E whenga ke whama opo whapapau i taktaha ngahi whare koloa e keswetista. O si unua mane ke QR code. Kau ki hainek ta tole ta tolu mo futa whango futa. Peke tukat pe whakaukau ke me pare mea. Toko na peke tau whako whatongia mo. Whalere i ke kahau. Malo se. Malo. Se. Ia, mea mai tonga tapu whanga. Se. Se pa te hoko maa tonga tapu fitu. Peke se kau ki atpa ki rape nau e isiu kona na wakisa ko tui o mātuak mahu inga. A isiu kona ko o mai whikau aki moe panga o totongi ke software kau tala mai pe me loto ia mea pe he. Siana o toi whehu i hene. Mea pango pena maha ko whonga na ku whare aki a toi whehu i na ke whitia me tau tutuni. Peo hangarewa ave isiu ke ek pare mea aho koia. Ke whaha ngā ue ki ai. Ko whamatala na mai tonu pea me loto me kau ngā ue. Tā e pa anga ke software i lontoni kau kai ke hamea pehe i tongani.
Pana pe e implement software ke fai ake ngā ue whiri he tau ko osi. Aia sea ko mea ko tau tohanga tau toru ki ai ko paanga. He ko ia o mai ko ke whare area. O kore pau ke ek pare mea ka pau o ki ai ha paanga pe he o mai e patse ti keto tongi. Pe uhinga i koe whai e kore ke whakapapau i pe o ki ai e mea pe he. Ka pau o totongi ka kai ke ha software. Ka whakamatala ko ni ana e ompeia me kau ngāwe pe i loto. O ku ia e whepaki i loto ke nau pehe. O ku totongi e paanga ke software ka kai ke ha mea pehe. Pako kore ia pe lawa ke whakapapau i mai ka pau o pehe. O tutan pe ko ngā whai e whareni ke ne hanga whehui alunga e paanga. Ne ongo pe ko sino tawa taina. Ka whakasi pe sea ke ai poupou o koe whoke nau whotu e nau palani. Ke whahoko ai ke whekau aku me electro system ke konga ki mui e palani. Pako hanga pe whakau e pare mea ke tukat pe mahino pe ke motuani ke komisioni ko sino tawa taina wa koe me ngā sino pe he u whemau ke whakapapai na tawa taina. Ka kutui pe nara pa ke tukat ke kahau ke whakau i a whainga whakalelei ma ke me tau unu koe ke elektronika. Ka whakapapau i mua e lava o pāke hingoa ka kai koku o nana wo o whiri he osi a whiri. Kai ka pāke mai ko haina nau whiri ai, ka ilo e whanua ko haina e alu o whiri. Pa e lava ai ke ilo ai, e lava hani ihia o tala mai. O ase ku hingoana o whiri ka na kai ku ala whiri. Na i muri au. O ase hingoa ku hua. O ase e whaitua taha, pa ase e whaitua taha. Ka lava ke ilo pa check. Ke tau lava o check mo onse. Ka nau hinga sea. Ta oe whaa fo ke whaia whiri. Mo mainu pe wai pai election. Ka koe, general election ta e whaa. Eo, ubia taimi lahi mo whiunga. Ke whakapapaui. O ke ka whiha laki. Ka koe ngahi. Whakatonton. O ne tala mai. A ngahi mata vai. O whotu atau ke premia me preanga aho neonga ko sino tau taina ni wa me ke tau whakaukau ke whakalaka i mua i e kau sea ka kore pe ka pau wa panga pe ia to tongia ki muri ke whakapapau i moni sea o mo oni pe tongi pe ku aunga pa pau ke aunga tongi e ke ia sea kono nga ko ni ina na whai tutuni ko ni tu aloa na wai e temi ki whawa pe sea mara mawhangamare. Paulo. Ki whehui pe sea ki he. Tōna whitu me mai. Ki he pare mea. Pe oku lava ke iaha whahinga inquiry. He koe potungawe whako ni koe potungawe mahu ingain he tau lalaka whapolitikare. Ka koe ngai whamatala koe o mai he kau ngā ue. O koe ai e meritia ke whaha hasio ki ai. O mai pe whatata koe di ke whai mechanism koe o uhingai ai whakailo e koe o pero investigate pero whatetolo o hapai tahtolu koe pehe tokua koe liliu holo ai u constituency he kau lesisita. He koe kusio he kai ke lava he whafufonga ya alua to liliu ka orewa ko hanga he ofisio o whaho. Kia tak pena e soe tūnien ke tā kore et ke tūke whamawanga e mea he whamawanga. A tau hao pita tō noa in principle pe. Ka ua e te tauanga tau tolo discussi a keisi o. O kai kau discussi a keisi, ko discussi a e foi process ngā ue se. Ai keisi. Ko ka noa he foi system ngā ue koe ai. Ai potu ngā ue koe di he koe te utui. Sea, koe tau mua tu pe. O kai ke utui koe tau mua sea ke nau whai te riha. Koe whai rea ku whawhanoi ngā o ku nau tari ui. Ke mea ku kou tau o atu. Koe poinu atu hanga o hake. Pehene o whamai a sereria ia. O sina uko ai au fitu kilo be walu kilo. Koe i o mau ke. Kane o whamai a sereria a software ke ne hanga whama opo. Ai ki potu ngau e koe. Ka kukwhia eke pau ke pare mia. Pe
Pe lava aha ki pe ko ki Royal Commissions. He kono inga he kai ke utui. E hoko pe upalpare ma ko ni me ta fie mari e. Ka tau tala pe tau tolu iau. Independent pe na tol hange ha whanga fu otua. Ko wea ke aha whainga mea. Sea koe uhinga e ku tau ka ve. Ka paurewa e tuku e atamai ka kai ke levei. Tai whai ha mea. Pa pehe ko pure whakarewerewa hata. He ngahi. I potu ngā o e whonuani. Po, o mea o ko whinga ke tatala. Ke mai o tala noa he mama. He funga te pire. Ke o e mafasia e whakaukai kakai. Puputu e premia. O mau inga ke mau e confident e kakai. Tahape ko e purele rei mo e whaito tono. Nā ke o sire mea ki pe e whareng. O wikai ko e uhinga i nia ko e kau noa he pulau koe aku. Kai ko e uhinga i nia ko e fie poto. Ko e uhinga tu ke tau lava account taliui. Ke ngai panga tu hau tau wahi. Neong ko e angai tu e lao ka ko tu e motuani. O ko e ngahi mawhai ke nau check on each other. Angai whakau malo. O tu ka popo. Malo. Ki lawe no fa mo. Apai taua. Mea no mai. O tawa sea. Ko ki tokanga pe sea ko e ka tau sea ki he koe mo tokanga e komisión ko ligi e tau whiri. Ko e kau anpe mo e paseti kone o kakai whiri i talu e tau liri kone wawhenga fulu. Ko wawhenga fulu na whiri e paseti hi wanoa po in walunima. Wanoa taha wha fitu hiwa po in taha ono. Wanoa taha fitu pesete ono fit po in hongo fulu. Wanoa wataha pesete ono taha po in hi wanoa. Ko e tau whiri kone tau kosi. Peseti pe wha hiwa po in wha noa nai whiri. Oku alarming, oku totonu ke tau haa ki heni sea. He umahino mai uka ke tau hanga whakafofongai. Ai whakaluku fuha tau whanua tau whare. Peseti pene whahiwa poin whanoa ne au kau. He whiri koni i he whiri kosi. Ko hae tau ngā ue whaiki ai. Ko tō no naina e komisoni. Pe koe fu matua ki polling i pe a campaignia a matolgon kau kandidati. Pe ku whemau ke te whahasio ke tau political system. Nā kua kai ke te interest e kakai he tau hui whaunga ko he taimini. Kai ke ngai whehu i pe ia. O ku tuku mai ke tau sio ki ai. He tau sio ki he interest e kakai he mea koe whiri whare a rea. Pako tui o taton ke tau tokanga katoa ki ai. Pa mo e komisoni koe ni. Koe ngā ke nau whaha ngā ue. Ke tau lava identify. He koe tau democratic process o taton ke participate. Pa kau e kakai whanua ki ai. Kau kai pe sete whahiwa. Pe below year 50. O nao mai. O whiri mai ki tau tol ke whare rea tonga. Nā ko taimi ke aha pango Australia. No si lau whaini hoki ia. O ku kake ke alo whiri. Toto ke panga ua ngeau. Ko he o mawe kaka whiri. Pau ke aha kut excuse a ko ia. He ko hinga tau whie mau e kakai whanua. Ke aha nau voice. I hono wharere tau whare area. Mo tau pureanga. Mo ngai ngau katoa peu tau whai. Ka wahi kakai o ku nau hanu. I ngai ngau tau whai. Ka ngai ke nona tō whiri. Ko i kotu whakau pe ia. Pako mea taha. Ko i pau vote roll koe ni hapai taha wa. Tō walua i si kakai o spekia. Pea koe kakai e talu pe me wawhenga fulu. E ko ngalahi ai. Ko ngai e whai moha ngau e kei. Walua koe ni ka pai e whai ha taha ia ai e whakaukau ke pau he tau whiri. E lawa peke nau manuwa halo e ufika koe ni. Ka ngai ke matu aki to'o au pito. Tau te fito peke si kakai pekia. Tu pe kakai unau wholau ki muri he te nau te whoki mai pe. Ke kau hono whiri ki tau tolu. Ki he whawhongai ki nau te wharearea tonga. Malo sea. Sia ko ki whatonga pēu he mea koe ni koe ki he kau pekia he nā swai pēu no eke. Mea mai. He mau ko miti nai whai. Koe tari koe nai whai mai. He kulau fo koe o pehe ki ala pe ofisa kolo talatu. Ku mate a mea. Ikai.
Na tala mai o fe ba ke wange to himate ia. Ai ko na mau sfenga be ke mea ko na. Ko ka pe ki ai fa ka ilonga. Au ke as mai be ia. Ta ko mea fe mau ke wange to hipekia. Ko ka ko ta hai uhi kana o mai. Malo se. Lalo fitu. Ai. O hake pe ai mea ko ini he mahuinga ke wakai pe ke ai whareni. He ko o mahuinga na o ware pe whako ko o mai UNTPA i kau ofisa. Ke whahatala no ai whonga whiri. Ka koe ku paku eke ka na mo ko mo term of reference na o atu e hai. Mai koe komsoni. Ka koe kuongo i koe whenga o e aki na te don ke whenga o e aki pa mo whareni. He ngahi mea pehe. Kai ke, koe o hake he koe ngahi o toton koe tau whiri u whai wha tau whape. In between ten, kai ke hanga o e ke whai. La vai whai wha maa popo wani. Me tāna hanga, o hanga whatokanga i premia. Ke whakakau. Ai disruption koe u whai he osi ai whiri. Pea moe hopo, koe ngai hopo bribery. Nā lava device ha whai ngā system kene sota, kene whakanau noi. Mea ni, o kou pehe unfair i he kau whawhawhonga. Talo o mahalo koe tōlahita i heni o ko nanau o tautou whiri. Ka koe whahu koe form fitu, o kai ke toi respondi mai ai komsonia koe ni, ke whakatonu. Ia e taha tau kau minista, ho kau minista, o ku lavea ia he fui. Ka koe poingo ko ha ke ai ka pau te o atu o taha, tua ua, tua tolu. Koe endorsement ia ku tonu. Kono tae wei koe ke pehe mai, o ku hala ho fotunga ho form fitu, is an endorsement, is a validation. Pea o vare pe tau tau ave ki whare hopo. Pea mo ua ia. Ai ko pehe to ton ke ne nauhanga. O whaha ki training ki he pe koe o mai ha formeti. Whahinga moi clarification he koe umea whakalao. Koe mea koe e taha. Ka pau te nauhanga o ako i ai kakai in between elections. Ke nauhanga lo lava ilo mea koe bribe. Ke tau pehe koe ospe whiri he ahu anoa foi ahu pe fitu me ai pau waha ha whiri u whemau ke challenge, ke petitions. Tiu pe ahu fitu. Ko whatonga e uwha ilo koe ni, hange ha fishing expedition. Toki takai olo nau tolu ke kumi. Ai o ku more motivia. Kau nehanga ia disrupt. Ai ngau ai whonua. He anga i whakaukau. Ai o whemau rewa ke whai u mea koe ia ke tokoni kia ki tau tolu whakalukfua. Se ke tokoni e peki he whawhonga tangata whitu. Ko hiu ku kamata ke lahi ne kore se. Maro whawhonga. Ura ki hoi ki me mi lahi mea ku mo tokanki ai o ku rotonga i e ngā wiki ai. Koe tānoa koe ki he whiri. Hangi pe koe na e me hoi ki, koe pureanga ko osi na e whahu mai, na ton ke whahu mai e lau i he whiri. Pea na e toloi e lau ko ia, pea o ku kau i e ngai mea kuma siu ki toi whahu mai. Ko hi koe paparema koe na e wheto aki e whika koe ni ai wharea rea, he ospe tau whiri o koto. Pea na e lavea e pureanga ko osi, pea o ku lotonga lavea e pureanga koe ni, ko hi koe whamasiwa koe ni tau hoko he ospe koe whiri. Pea koe anga koe tuetai mini o ka pau ea o atu ki siulai i hopotangi ko ansitani i me wharene. Te tau hanga tau rike whisi o ka topa. Aia koe no molo e tau lere koe tai mini ko ne ospe whiri e tok whakakato mai whare ko ose mahina e whio ose tau taha. Pea tok mahino e toko lahi koe ka whawhonga wharea rea. O se whiri rahi no ko tope. Koe mea ia na e whatu mai ai lao koe ni
nai ton ke whahu mai ki mo pa tau huko whiri, ka nai tolo e mai lau ko ia, koe whima ke tui whahano si ofi he tau whare rea koe ni, i he tau hufo o mai koe ni. Koe mea koe ki he komision ni whiri, whekau aki pa mai whetō aki holo e lisi, koe nau software o totongi, pe o tai totongi, o ngawe aki, pe o kiki ngawe aki. O eki, te o ngawe aki o mawhai i he lau koe ompat me ni kupu tahtah kupsi tolu, ki o whahoko ki he ompat me ni ke whaihana whatoton ki ai. Pea koe report koe ia whatatau he lau, e whawhok mai ki he paremia, pea te toki o mai pe ki he whareni hau eki o ka pau, e mahino e o la, mo e halwhanong ke ta hokat ki ai ki whatonton. Koe atu ke toangi patsit koe ni ke alu, koe whamatala koe ke laiseni ko ku haat koe ni he patseti hau eki o ki lafa papau i atu, pe koe laiseni ki he pokama kuna ngawe aki, pe koe pokama koe na tuku aki o ki ngawe aki. Ka koe a whatuhu sea, u foto atu e patseti e komsoni, e tuke tok whaha ngawe ki ai hangi koe ko whamatala atu, te tok whaha ngawe ki ai pa moe ompat me ni ke tipot mai ki wharikin. Koe pese. O tō pe popo. Malo. Pisa le na fio. Malo sea. Koe vote for Oceani i estimati vote whika wahiva. Koe vote ia ai piri sone. Pe hange pe koe ukatu i he pe soko mai. Koe hoiki koe patseti uku hiva point no wha miliona. Ai ku whapaanga whafotua ai 12.1 ko toi ngā koe budget support pe ko tohon pe tō poreanga. Koe pirisone o ku pokama pe e taha ai koe prison department ni pe o ke sa pokama ai e ono. Ai koe sa pokama ruaki ko corporate services ai ku hiki ake whakil, whamano whaafe, koe hiki ni ki he nau ngawe, panga ngawe, ai ko totong utu moe operation, pe whoki ngai supply, pe moe o whawhehona ki eni, pe moe toi toko lahi angi ani upuke whalao sea. I he whika sapoka maua, o poka ma o no sea, koe ta whakin ki he rehabilitation o offender management, o ku horsi fo peme he fitu kilu, fit mano valua fitongi au ki he ono kilu ono mano tongi au, tolu afe o valungi au sea. Koe holo koe niuk to o ia me he vacancy, pe koe ngai lakanga koe o te keke whawhono sea. Koe sapoka ma whika tolu hiki aki ai whamano, ai whakilu, hiwa mano tahawhi ni mangi au. Koe allocation ki he ni, o ku top up ai ngahi lakanga fo o, pehe whoki ki he ngahi mea ngā ue koe totong whai mo mea koe ia sea o to e mehe vauti koe ia. Aia na e tolu point hiva miliona e ta whawaro tō ngā hiki hake ki he 4.4. Koe ngā wha teknikare, ai koe sapoka ma whika wha, o ku horosi i whopea ki e nima mano, nima ngeau. Aia he tawhapangaro tō ngā nei whakilu hiwa mano no awhi wau ngeau, holo hifo ki he whakilu wha mano no awhi tō ngeau. Ma tō ngai ni i he i ono fua totonu ai tō lahi koe ni ai ulakanga koe ni kua tāpe ko vacancy. Pokama whika nima sea mawinga pokama koe ni, 3.5 miliona o hiki ake ki he 3.5 hiva miliona. Koe item for Owen sea koe hui koe ngawe makehe koe ni ki hono whawhipaki i ai whaitokona tapu. Ai au hiki ake he tawhapanga lotonga ke tolmano ni mawhiwhangi au. Pe whaosipe sea koe sapoka mwhika ono koe chaplaincy. Koe ngawe whawhikauen ki he kau populasi au ku 5 mano whawhe hiwangi au hiki ake ki he 7 mano te au, au hiki ake tamano ni mawhi wangi au, koe increase koe niuk whatatau ia ki hiki koe ni wahenga pamu PMS Award. Koe
votia ai prisone se fotu atu. Poto ka popo. Hoek. Ia mea mai tatapo o full. Sego, tapu e whirona pa mo hoek me pipa. O ko whelawe atu ki he mea kon ki he rehabilitation ni. Ai ko lawe ko mo tuani o koe ke toi pe tono mau ke toi lere polo kalama koni. Ka koe ngai tawo ko mari watu sea. Ave ki nau tolu ke ngai ako teknika leo lere ngai polo kalama. Pana nau whakakato e nau tolu ia sea. Pa koe taim kona nau whoki mai koe ke community. Ko mau e nau whaki ngā au e ake whaki certificate ta nau mau. Pea nau wala he paanga. Hoku mahino na mau mi he toa e kakawa o nau fofonga sea. Ka kou lawe i o koe ke toe lere polo kalama koe ni. Pea moe polo kalama ki he vocational, aina e whakahoko koe he whaiwhekau. Ko ngalo whaiwhekau whokoni e sia tau tai ni. Mea service cover. Nai mahino na ia e ola sea. Tātou whito ke tau whanau tau tupu kai ke categorize i he lao koene if diversini ka nau i he tau tahavalu ki he uangofu tupsi. O ke iai potential ia nau tolu ke liwanga i mowisa. Ako ki whawhewipeke e ministaka koe pare miape ko. Kei te whake hoko nano tokanga e kina rehabilitation programa mawenga wani. Malasia. Se ko whemapi whamahino i ko rehabilitation ni ko e whatongia ia ai pilisone. Ko tuipe ko e mea tokanga kia e whawhonga tōta pongofulu. Ko e pokama ako vocational training ko na whahoko ko ni pilisone. Pena mahino ia na ola de dei ngā ko ni sea na whahoko ia i he whaiwhekau ko ni ko osi mai me tautori. Pea na e whangata ia i he komisiona. Kaukau ni e mea nau taukawei pa kutui e te lava pe ia te whawhoki mai. Ko e mea uloa ki pesea na ki ke whaivia e poka mai ko ia. Nei tuhtuwhi olo pe mo kore horo ke whakakato e nau nei whemau ke whahoka ki ngā ko ia. Pa kutui e lava pe ki te hoko atu i he whonga tatau. Ka kuna maki he, ko hiu ki a panga i he illicit drug task force te mau lava o whaivia au no hoko atu ngā ko nei vocational law i loto pirisone. Sea upu ake manatu ke mea kana e whamalanko ni ane nai whikau aki pa moe kofi sea. Nau ahi atu ki he pirisone koi hapai pea na e o hake he kau sela koe ngou e koe ni i hapai te whi au hi pe ngou e kau pirisone pa moe kau whama koe ni lokolo. Pea nau tanga nau tō mahau sang ke tukuange ai ngou e koe ia ke mauha mo ui kakai ka tawawhi tau tō o whaha ngou e koku o ki make he pa mau ingange ni maketi. Pau kia whatotolo he tai mini ke tō kofi hapai e sea i e pirisone mau ai paanga ki nau ngaue. Pea te makehe angem he maketi no moro kou ngā whiau he me kau whama koe ni hapai. Ko mea pena i langa ku mana tuhe voti koe ni ai pirisone sea fotua. Malo, te mai tawata wha. Ki lawe nau nonga te pesea. Sake, ki tokanga pene te wanga o atu e premia ko inga kono tau he whanau koni matua ki pere ngesi fo matua ki mau inga sea e kuonga koni ulahea lawe ko ke whaitoko na tapu me pe i he wangofulu ma hi wangofulu ko tō lai taha ni hia ko kai ha mo tā e taimini ko tō lai taha ko whaitoko na tapu pea nei e polisina nau ngau e mai aki ko ka ni ihi ko ia o tahi maku nau tōki loto. Aku lolotonga mau i he pure anga e tau kōsina mau e whamatanga.
O wai ni i o ku na mo ua taimi fōroa i whai tōko na tapu o tau i na toro e ngai a polisi. Me ngahi whamatala kehepe, nai o mai pēia, me pot ngai polisi, minister polisi a koia. E whai ai tō kanga sea kono i ngā koe malu koe o lao, ko ha tō taha ku tutu uni ke lao po ke tauhi i pilisone. Pera pau pe kua taimi o ku whema ke whakalele i ai no whaanga, o ki taimi no pe ka nau kokot ke. Hame ngai whamatala a tita ngai tau koe ki mua. Koe ni iha o tau tea pea pa tau hei pe ia ngai whetu ke. Pero ke taimi u ai ke nau ata. To ki rere ki ira wake por ngai prisone ke o mai nau tohi ata. Paki ke taria por ngai prisone. Pero koe pe te asia na nau ata. Ngai preprenge si ano tau ki nau tore ngai whetu ke. Koe pore mātua whainga ta aine ke taimi u nau mawahe ai me prisone. O tula venga fua ke hoka ngai umea keke. O atpe isi ko ia ke ek premia aho une tonga tau prisone ke tonga e mua ta whaki ko ia eksia. Malo abitu ma whanga mare. Malo. Foto pe popo. Malo. Iyo. Mea mai e no pere si kau au tonga tapu. Wa pesea o ku ko ke whekawa ke me prisone, whekawa ke ni mo tō tupu o maraki ke na huko ke prisone. Whia koe ha? Ko ngā whekawa pe mo marmar ko prisone sea. Sai pe? Ko tokangi ai sea ko ngā toki oia tānaki ki prisone, o tok tala mai me ai ke na ua ako. Ka koe ke whai ako ia ki mua pe toki o ke prisone. Kwa wai mātua au se o kai ngā sea. Pea o ko toka alahi ki ai, he koe ki tue lawa awe ki nau tōru ki ota, pe te nau o kawa ka pūru pe o whai ai ngā ue ko ai koro. Pea ko kore ko ngā ke mea i pehe e pare mea mea i e ta whai koe ni koe tō tupu. O ai tō whiri ki nau tōru, pe tō tala mai wheunga, pea mo pokara ma. O mai pokara mai ke whakalere he u koro mo community. He wia i pe kau taki ngā ue ia, nai whoro e nau ngā ue e nau tōru, o kunau he u koro pe ki nau tōru. Ke whakaivia ki nau tōru ai, ki nau toko ni. Pero mau inga pita koe, mea koe ke he tāri koe, ke nau toki hoko ha mea koe ka nau tōru, ko tō mu ia, sea. Pero ko kore pe au kono inga, ko whakautu utu, na ia i pokalama koe e potu ngā ue, e a kohono whakaivia ki nau tōru ke o ako. I tai no pe whai a koe, nau tue whihia pe nau tōru, i whai tōko na tapu. Pe nau au hia. Pe ko tai mōku nau tōk tōa ke pāpare ma o tō iro ire whai whoki mai e mātu a o kore tōkoni mai. Mea ni koe ke lama i he ta whaaki koe ia e tō tōpū ke he marumaro o i pari e mea ke whaha ngā uega ki nau tōru. O wariwa toki au o whahu nau tōku pisone mo awe na tō malu i. E lawe whaha ngā ue ki ai, he ke tō lahi tahe tō tōpuhe ngai ahoni nau te pe. Pe koia whai e kore sea, ta pōpumuna whalo loa e pōkalama e pare mea. Ka kapate tau tai tokange tau tō tōpu, i he waweni pe. Te nau tō equal per ki he prisone ane a fio. O toi whaalahi ki ai pe moe budget koe ni. Ko nau ngai o kore ke whai ngai ngā ue ki mua. Pe whai oa tālaia o pe hik whamore. Whai ngai ngā ue koe community ia. Pe moe ka kai kolo koe pe ka kai tēnā lawa whai tak ngā ue. Maro sea. Seo whamarot ki he sea wharereaka koe ngō pere mi tō tapu. Koe ok whai tokanga ki he tō tupu sea. Pako whi whamarot piki hoa i ki nei tari wharini a lao koe ki he youth diversion e kono a whi i tō tupu. Pea i tonga tapu tolu mo wha sea o tonga wha ue mau ko sirio whenau aki koe kongo wha whawhonga. Koe tau mua no wha ko sirio koe ni ke langa hake hanga aue i he mātu a ke malu e whanau he taimko wa whai mai ki nau tō ke kolo. Koe lao koe na tau tāti koe ki he youth diversion,
Ko pau ki aha taha o ku tau tawang ki lalo. O ku ton ke mo ua e whamau anga. E kai mau hane le kōti. Ko uhiko hia na ne whakahoko e tūtūni whamau anga ke a whi ke Youth Diversion Program. Ai au roto ngau ki ai Salvation Army he taimini sea. Pea koe ngahi ko sirio mo ngahi koloko os mau e nau ngahi pōkalama ke hapo ke whanau ua whei me he sistemi. Koe whei tui ke whai hono whatonton ki nau tolu sea. Ko ne tue taimini sea o rotonga whai ngau e pa me polisa nusila. Ko hu ke pōkalama nusila kui koe te pai o ranga. Ko pōkalama koe ni sea na ngau e ke matakari koe na kau Maori pa me kau Pasifiki ko ku whai hia lahi koe ni ame inusila sea. Pese te ono noa, ai whanau ko wawhi ke pōkalama koe iau ki nau toi whoki mai. Koe holo me pese te au sea. Ko ne tuko ne aho ni, koe ni iko na nau whaho koe pōkalama koe vocational na e mea mai ki atonga taponga whulu. Tō lahi nau tolu, mau nau ngai certificate nau o mau ngau ki nau toi whoki mai nau toki tau tolu sea. Ko hinga nau tui ke whawhoki mai pōkalama koe ni, pe o hinga nau whai via iai ai pat set ma kehe koe office pare mia, ke whai via e whai toko na tapu, ake e whengawe ake me o kupu kai whapure anga. Ko ta whako ia seo whai whengawe ake e pa moe, o kau taha koe ni hangi koe Dare to Dream, koe whaola karowhia ma, ane whamangang kia e tonga tapu o fumo, tonga tapu waki, o ko toi sea pe au ke pōkalama koe ia sea, koe ngahi ngau e ki he kau tipota sea, koe kakai tatau peo whai ngau ki ai ke tautupu. Sea o whai tokang ke tautupu, malo ke lao ki ne a wheki nau tolu, koe whengan ki whai via e ngahi tawhaaki e pure anga ke whasisi i a nunua kopi no whahuk nau tuki piso ne ke o nau tui whoki mai. Koe pe popou sea ki he mea koe na, e toki report mai ke whare ngau e o whahoko pia monu sila, ke whai via e pōkalama whapure anga koe ni, he was ngau le leinu sila kono. Koe tari peni ke whahua whai mai ne a whio a hingoa, ke whahingoa ke pōkalama ki ke tautoe te pai o ranga. O ke pe whaunga tonga sea. Koe pe u whotua, malo. Malo. Hauek, koe ne lawa ia koe ai tau estimati me ngai voti ulaki ke waiwa. O te ai ataha o tokanga ki heni, hau hi ka tau hoko tu rewa ki he mea nai mai koe me he ngai komiti. Homre more, ai koe whapuni ua. Ai wang ngata hau tau noa o sune, ai nai mai me komitu mao ai. Ai koe paanga. Tau mo ekseo pe ko mit kakato. Tau kamata pe me fo whapuni taha. E ko hi kamata pe nai whatonton he ngai lao. E ko Whapuni taha. Tari pe ai lao whanganga mo whakatonton nai whai. Pe ta tau pe moi a mo u mea koe. O tau whanonga i bese ma. E whawhonga. Ki tokone me peka te au, koe uhi koe whapuni ua, o wea ni whare whelawhi mo patseti mo estimati. Ka koe koe sea whituna. Whapuni ua ia koe whamatala paanga ia ki... Whamatala paanga ia. Pe whio mu komiti tu mau koe na motoru. Nei o mai kio. Kone kakato pene sea katak pe, kamata pe whapuni taha, whapuni ua, whapuni tolu. Koe au loto ke tari ai whapuni taha, lao whakanganga whika uraki wanoa wano, lao whakanganga ke whahu atu, ai panga wanoa wa whitu, he ngahi ngau e pure anga, wanoa wano, whahalota ki ai, watamono ngai whatonton. Kone ngai whatonton se. Watamono ngai whatonton, koe au loto ke ai whahalota ki hika nima. Sieltä käy tafi blokas mä sen tapu luelu, oi sakella lueke, Paulo Piven Piukala, kapedieri, miton mata. Saimoni ka pitau vuki, alen pitelo tang tau, latai whengata tang mana, eik minista konga ngau, eik minista nanak panga humai metute, eik minista ngai kau taha pure anga moe moi, eik paremia, eik ton paremia, eik minista whanua, eik minista ngai ngala lahi, me koe tak mamata, eik minista ngoe. Ik no pere tuhangan, ik no pere jafitu, ik no pere vaya. Ulo toko toke ho ik niwa toko homo fulmahiva. Ia, ulo toko toke ai
ki mo tolu ka mini pa kai ta te palo ti ta lo to malo te mo tolu ho mai ki e ha po niwa foto pe po e fa mata fa panga por nga ta ke to no sune wano wa ni ma ripoti e tikaua wano wa na komit tu mau ke panga ko yo lo to ke fa lo to ke ni ma Sia ka te vita fata vi bloka ma te nda e mai to ta fitu O koe ki mea ia ko oi i he whamatala pa anga. O ko whimau ke awe ga e tau toka ngā. E ne tuu whakalao mo ne tuu i kai whakalao. Mea mai. Koe ngahi no koe mi. I toko pe ka mo. Te tali toko ni no pe. Ia sai we. Ia mea mai. O toa se e whatau kia pe tona ko tāri e te whita e lao ka ngā. Pea ku toko ni ko toa ku whakamama e uri poti ai ko miti o kui roto pe. E ui ngai fo i lao. Te tau te whatahai e whakalahi ko tāri e lao ia. Ngaro se. Alu ki tūre pe mo no pere. Ki whatokanga pe ni nai pe ku i loto ai whapo ni ua whapo tolu. Ka koe uhi ko koe tonga tapuni mana ki fotu mai o ku i kai. O ku ka tare fo i lao ia. Koe mea kehe o pita pita mea koe na ku. Ka mo fitu de mai ko ke ka to ai fa ngai fa po Te ko i fa ton pe se. Atu pe se o tau ko lao ko me pe ta ha wa ria e fa le tai ni. Ko pa che ti pe. Ka to ai me ko na tu mai ke area i fa lu fua ko koma o pa che ti fa mala ala aki. Ai ngai fa matala e pa che ti. A ko ni ko tali e komiti ai pa che ti. E pau ke foke ke whare area ke tāri e koe lao he koe tūtūne e whare, koe pacheti pe taha te tau area i, a pau anything else, to ea mea ke. Ko wika pia kua pau te toki ia whai tonu whala ka ke. Hapalpone pe mu sa mau i. Tu pe ki tau hoko atu ke tau ngā ue pe ni. Pea koe nea u ki lalo ki he, koe tau asenita aia. Ka u te tau whawhe kiki, ke pe he, ke tau whea to tonu. Koe tau toki alu ki whare area o toki whai palo toa alu ki. Kaka pe se e toi. Koe uhinga ake, koe tanko ne tāri ai, koe tāri whakaru fua e, nei kau e area e budget statement ni, kau e area e ati tā kau. I he tau warea whakaru fua. Koe anga pe e tukatu a pau pe e veitona e ke toi. Alu whakongonga, mea pe e veitona. Koe mea pe fuhe na uhinga toi, pam la moutari mai i kai o kehe pe. Pea koe wetu ko tau ai e tau tolu e, mo mea mai mo tolu ia, u Australia mea pa heka i ke te lawa e whapoi ni ua. O ko tui mo nau ke mea ko ia, ka koe uhi koe tau asenita he, o ku i kai ko ia. O hange ko mea koni, o ku whanga ko mai he kalake. Ki au. Whapoi ni ua. Ora fitu mea mai. Koe mea pe nau os race ki mua. Kana i te hau pe he. Koe e whamatala pa anga uai e. Ia e taha po ni 5 miliona ngahi investment e pure anga he. Kau taha koe koe Royal. E ka pai ai hake pe he. Royal Ocean Fisheries. E kau ku ki folo ngahi. Koe rak pe, koe ua pe, koe position koe ai whareni i hono ke hono tau pepe koe whakamore more. O e pesete ua ni mai no koe ngahi kautaha me sia ina. Kou koe koe mahu inga e whakama opo ke lawa pe ke tau tari ui ko ha umea o hake ke au koe mā pe tene tataki e kakai ke mau e nau mate ki mea
ko tau whengo ke tau hanga whakapuri ki a. Pea ko atare waka kai ke nau articulate ha whainga mea peo nau whakakaukau ke ai. Kau kai ke tokoni a ke hanga hala whanonga i whanonga. Ai ko i kau taha koe nasa. Invest i e kai kau taha ke. Kau taha koe kau taha waka Ocean Voyoi. Panga Amerika. Koe whamatala pene umau ke kau taha koe ni koe whamatala ku mau ia he reporti koe whaka eke koe FISA he Royal Commission koe Asika. Kau talu ene tangu tu he nei asma tau ko si asma tau koe ka koe eke atu ia ke kau ngau e hodi ka ina wira ne tolia to kau taha hai bo ka koe investment e priama ai ko tui pe ka pai AVP tokanga ke premia ke dau sio ki ai pe o mai ha tari koe ua pe me na fatonga he ko bit paanga Se ko pe whafonga ki ne whamara mai ko hai mea ku whima ki whahoko. He koe whamatala koe ki he o kuia e sirini invest ai pure anga he kau taha koe ni. Kau koe ke ilo e po koe hai e kau taha. Ko hai o me mi pa he kau taha. Koe hai nau whatongi au whai. Poi ni pe ia. Ki au koe mahu inga pe ke tau tariui ke tau lava o tariui. Ke tau lava whamatala. Koe wape sea ko tokanga. O kuia mo mau he mea ni Kau whakai, ka tu kau whakakau tau, tau whituna mo e... Ta koe no mo whi mea ki pe kona he ta whaki. Kai nai wak, ia, whatapan me whituna mo iki. Koe mea koe nene au hake ia i he mau whataha ko mitpanga, ka ku tuku ia he, ko hi os koe whataha te mau oe ko mitpanga ia o wakai. He koe hi, koe mea na mau eke a ti kapere ne mau ha taumatala pau ki ai. Ai koe tuia koe ni te mau tue ngai mo e a ti ta. Ai ku koe ngai ngā oe he mau ripoti, e os koe ni te mau hoko atu. Ia ngai mea kau me mea koe ni ia koe ke mau whapapau. Koe ne mea peta hake mea ke rewa. Malo. E sai pe ia tau tapitu. Ka pau ko ia ka pau te hoka te ngā oe ke pai he ko ka ko i o ka pau te hoka te ngā oe ki ai he ko ngā o sia ko maa loloa po uri. E kai, o te tau pe maurua pauri. Ka pau hokot pe ngā oe ki ai, ka tau tupe ke ngā oe. Ka tau hokot ke tau ngā oe koe ke whakao se pōni. Koe me taha ko tokanga ki ai, ai ne whakalao o moe mawhai o malawa he kabineti. O whakamore i hano, tai o mai ki wharearean. Ko ngahi legal matters. O hange koe pesete ua nima, ai ongo kautaha e ua ne whakamore. Kau hikai ke whakamore me se aina. Kei tāpea me he wharepaanga. Ai o tui o mahu inga ke whakamaala mea ko ia e ne perspective whakalao. Pea mo no whauhinga le ipe. He koe palaparea mawhaku o mai he ātita e hoeiki. Koe kai ke taulawa tariui. O ku taramai o ku whakamore ke sirini kai ke aha risiti. Ume e ko mai he ātita. Pea o kai ka foi tu o tahape. Tau o hake. Ai a koe uhinga pea ke unga ke tau malawa o. He kono moni hange koe whihui mai he komisiona. Hai komisiona Australia pe koe hai mea whai ke lulutai. Given koe whema o 5 miliona. Pe koe tari ka pā te umau ha 5 miliona. I'm not going to give it to the same people. And I'll run down e kautaha. E koe whakaukau. Ai mahuinga koe ke ongo i he whanua. Mea koe ko winga ki koe tau tā noa. Halo i patseti e a ue ki e. Ko whamana peke whawongana e tau e taha e whatoki a lulutai. Ko mea pango ko ne hao mai ne tala noa in confidence pia mwe hai commissioner
ke ilo e tonga i takato ai position ya Australia. O koe ke tonu ia Se a koe lau maari koe pule le rei koe ata ki tu a tari ui. Ka ha mea confidential. Ai commissioner. Tokata fitu, ta mo minista mo mo ki me filalo kau tokon ka mo ai. O kuia i o mo fatongia kau me mi patatau pe ke hoi ki no pere, o gai fotu motion, pe fotu resolution. Ko mea ngau e ua o maia o te fai e fe mea akia au ke whare, o ange koe ngai beru ko haa kei ai whafonga. Pea o mia ke whare, pea fai e fe mea aki ke ai, pea tau tu uni ke ai. Ko motion, o kos mahino pe ka tau tolu koe fotu, whakakau kau pe. Pea pau e ave pe o tari, ko resolution ni kua pau ke fai ke ai whare harea mo e ue ke pureanga. Pa mala pe ke ia e sia ngau ni o ka pa ke na fai ai tu ni ko ia ko i ko ngai i siu fo o ni o ke o mai fa fonga pe mau o vale po pure anga ka ko o atu pe ke to fa fo ki ma time ke te tano ya ga ko ke me ke ai ke fa se me ke mama Ka pau ko ia e se na whakau pe whakau ia ke na whamalala. Taha fo ke ai mea na whatonga. Si whao whatahai ho mea mai aki kau wakero na fofonga ai rau o hovare na tō software na o hake ta kona ui ho ta whaki pia o te o mai pia koni ki he o sen ta ko i ave ke komiti ka ko wanga pe ato ngai whakaukau i maheni ngau e fuoloa mau i e whaleni pe fonga ke tau ngau e pia o mai rewa o whai se mea ki ke mama te pire he pau kona whai ke ngau ki ai Koe hui ampi whakina o hangi au ke whakamama mai pe. Ke he whake whotunga aho ni. O pai ka hui ngā kuia mahino na mau komiti mo e ātita. Mo e lau maari e koe whakakaukau ke hoko e tau wheteki aki ke whakalere i pe mo tau whanonga. Kau kai he koe, o kai ka hui ngā o mai koe ku witch hunting. Ka koe u mea pe ku asi he mea ko ni ka hange ko whakalave ke toi o mai pe hene pehe te u e toi foki mai e u ai ripoti ko ni ka kone pe ko pehe ke tu ko mai tapu fe tona o tu pe ko mea mau ngai kana o hake pe pe ko hange ko tu ki ai ko e fe ma pe ke mahino. Pero pau ko ia hange ko na fotoa ke se ko mi panga te na u kai ngai ka venga ko ne mui ke whakamahi mo to aspe mai pe ka pe ko ha hanga ku fai ngai hu mo ngai ka fai mo mahino pe pe mo pe ko mau nga pe to o hak e va fonga ko ni ai me pe ko me panga pe fe ia ke pure anga ko ni kana whakahoko ia he pure anga ta pe ko tu pe ta pai whakakau mo ia ke mau ngau ko ni ko mi panga ke wakai ko ha me na fai tu ni mo ngai uhinga mo fa ma pop ka to mai ke mai ko ripoti o mahino ka me pango pena kai ke wakai e leva ke to ta fit mo me da na puranga ai ka pon to ke puranga ko ni ka kutu ko ngai me ma ke fai mo mahino e to o ha ke pe hei pa kai ke fa mahino ta to fito ke fa mo re pe se te wani ma ko ne no ko ni ka ha fia ko ni sai na langa ai ke kau pe kai ko panga fata mo kai me ko ke fa mai ta na ki mai ngai me ku pau pe na ia ngai u hinga lele mo ngai me ko ia o mai ka fe mai no ak mo mai no ai pe tau close ia pe ska kai to ko asi ha ke pe ak foi me kai aluhak ka ku tu ia pe ma ko na me kai fa nga ke fa ngai kai ko panga ma se fa mo fa fonga mai no pe ko ka ke me kai ai fa fonga lo ke ho ki no pe o hapai e ni o tapu o i ko waka o i mama me mai maro se ko be o fa fa tapu kai to ko ni bena ia haga ki me to e mai no angi se ko fa mata pa ko ni ko stage lo aki e ni ko no fa pa i o ku tonu ngai fika me ngai fa matala ai a ko ne hange ko ni ko se mai fa ai opinion de atita ko me ko sai hange ko ta point fa ko mahino na ase tau ko si ase tau ni e to ase tau fo o ka pa o ke ia ya me pe o mahino ka te ia ni wa tapu a tu wa ke komiti
he fai ai whenea ki ai, ka ku os mea mai he sea komiti, ko te nau foki o wakai, he ku preperengesi ai isiu ko ia. Malo sea. Malo. Whafoki hake kalake, fotu, e o te aha, mea mai whapoi niua. Ko whē taimi ko ku na ki pēwhak te tau te lau pēo tala noa ki he u patseti. U pot ngau ki he. Pēo ko spasa dola. Kei koe mea koe au hinga to ai, pe ke u pālo ti, o whainga tā pe e toka tapu fitu, ke u talatu. Te hui he kai ke lele ia koe ke u talatu, koe whaunga le tau ngau e pe he. Ka kutotonu pe ke tokanga, koe taimi koe na upe he ke whaponi tā, koe taimi na tonu ke tā ofi mai au iau. Ta mo whamai ko whafonga mo sai pēo, koe kia hapa siwa ki ai e sea, koe na uhinga pēo e na whakaukau au ia, e na uos whakahoko atu koe ngahi mea, i ngahi pachet koe na misi na whemau ke u race, kai ke uhanga whatoa ngā e whai taimi ni. Ka pau ta uos pasu sa whapeia. Malo. Au eke pēo ke he. Malo tong ta fitu. Koe au kloto ke tāri, ai whapo niwa, whamataparanga, patalapanga, ai pure anga, o whangata ke wanoa tola sune, wanoa wanima, i repoti whika oa, wanoa, ai komitu mau ke panga, whalo ke hiko nima. Siellä on kyllä teitä puloka maatinta pölyölu, ai sake valueke, palopi venpiukala. Kapedieri miiton mata, semmoinen kapitaua vuki, ja halan pitelo tang tau. Lata fenga tangin mana, eik mistä akumak ngawe, eik mistä tanak panga humai mo tude, eik mistä ngahi kau tahai pura ngamwe moi, eik paremia, tuon paremia, eik mistä fonwa, eik mistä ngahi ngai lalahi mo tang mamata, eik mistä ngahi ngai folot fonwa, eik mistä ngowe. Eik no pere tyhangana, eik no pere tyhafitu, eik no pere vaia. Lotoko toke hoeki koini, ketoko uanoa. Malo hoeki, lotoko toke, whapoin tolu, whatutu tonu whika ulaku wanoa, ripoti whika tolu, wanoa ai komiti tūmau ki he paanga. Koe whatutu tonu ki he no laka hake i he taha miliona, i he tau whapanga wanoa whitu. Ei paremia, Se koe tohi ni ku matunga e wheamokaki koe patseti, ko ne owa petahan 5 miliona, wheamoki whahuma ki tahi e wharensea. Ko tātari tātou patseti ka kono 5 year in patseti aki e poni te i kore nogo ni. mo whatawai pe ko hiko lao ia io, pēo ku mea e taha koto pēo e kai whanua ka owa tānima, puko paurewa kia tahau teo he mea ki ai. Tōna pōko fulu. O si ngā ue ko mitpa ngā ki hena o mapanga maari. Sea ko fotuat ke lau e tohi. Ke le koti e whaleni ai whakalea. I mea mai e sa I olu ngai whalea. E whaprepore, e sea ko mitpa ngā whaprepore. Ke tokoni mai ka te au, ke mea ko ia. Komit sea komit kakatoka mo komiti koe ni ka usi lau e nia he mea kau sai pene masu lapa kai e mau tolu ia pa koe pe mau ki whatonton ka usi lau o kore mai pe whafunga whalala mai pe na mau usi lau i pe mea o si mau tuke ka tuki lau e te au Sea ko lau ia komiti paanga. Kau whia mau ia ke mea e toenga kau meni ka naka ke nau mea ai mo ka kai whanua. Whaprepore pe tape mo whaituna ki whanongo pe o si lau i he whare alea. Hau eki. Ko ia kutari a report ko ni, ko ingo tuisa komiti kato whalo peke hike nima. Se lotu ke ia tita whitawi puloka mani. Ia mai kona fitu. Ko ate whatātau ku hingai o whoha ai e mea kani. Iai koe lau koe electoral petitions. O asi ai ko pau ke saini ai tawataha ko koe de whai whakailo. Whakatonu ia koe whamawangana piheni. Kai ke talama he lau ia ke Henrite. Kai ke talama he lau ia e tapu ai pa mo moha agent. Ai o waita ia, eke pe aku ia.
he fotunga ko ne fotu ko ni ko foi whakaerea fotu to ke no laka hake I he taha 5 miliona pe ko fe mea ai ke tautari laka hake pe ko foi fotu to ni ko he kono winga he malawa ya ke na ngawe aki hange ko fatonea ko ni ko ui ko tau pe tu laka hake ko ye whakatangata ia whakatatau ke mea ko tau experience he tutu ni ko ne ai hopo ko ni he mea o ku ta ko waita te waita Se o ki ko carte blanche check in o ki ko open checkbook o ha mahino pe he tohi ka whaalau atu e se te sono ua ke no o fou I he whakatau ponite e pure anga whiunga whakatoa mo 5 miliona walkin fit manu wa afe e tau whapanga wa ono wa fitu o kau heni e ponite whao e tolu 5 miliona pe mo e ponite e kakato hono taimi whiunga mo e tahiva miliona walkin fit manu wa afe se o ngata pe fika kona whalau te tohi o kike whaata hangi koe whamalanga whawhonga. Ko ia mai ko me na hinga ka tonga tapu ngo fulu. Ko fe me tau hiki ni mai foi fotu mai ko mai he asenita e whawhonga. Pe ko tohi ko. Mo ko pehe po ke mo whango mai te ka te pe hiki ni ma pa mo hiki ni ma. Ko tau tol ko tau whare pe ia. Ko ia ko loto kei pa hiki ni ma. Ha loto kei hiki ni ma. O hange ko me na waslau atu ke mo mea ki ai. Se lo toke ti ta fata vi puloka matin ta pulu paisa ke palueke palu vin piukala ka bede mi ton lan mata se men ka petawa vuki alan pitelo tang tau la tai fenga ta tang mana ai kim ni sta ko mak ngawe kim sta ta na pa nga hu mai mai tu te ek mi sta nga ka ta pudanga ek premia ton premia ek mi sta fonwa ek mi sta tak mamat mangalalahi ek mi sta ge nga frot fonwa ek mi sta ngowe ik no pere tu hangan, ik no pere tu afitu, ik no pere vaya. Loto kotoke ho ik ni ko toko wo fulu. Palo ik loto kotoa ki ai toko ua noa, wo fulu. Koe whapo ni wha, o mo bea I pe, ta ku bea I rere pe, pare mia o e aho, koe palani ko ni, o toki o mo bea I mahina tolu ki mua, pe toki o mai koe estimeti. Aina o tu kotoe mo nau. Pea kai pea ngahi, palani whakanga whakatau pa mono whikai, hoiki. O pia mo se mea pia mo tolu pa koe potunga wini o I he malu pe o e whare. Ko ia kuloto ke tari ai palani whakanganga, whakatau ai atita seniare, ki wanoa fitu. Li pot whika wha wanoa ai komitu mau ki he panga. Ai o pas fōi komitu panga whalo pia he ke nima. Se lo toke ti ta fata vi puloka matin ta pulu pesak valueke palu piven piukala ka pede mi ton lan mata. Sai mo ne ka petawa vuki alan pitelo tang tau la tai fenga ta tang mana. Ik mi sta ko mak ngawe, ik mi sta ta nak bang mai matute, ik mi sta ngai ka ta ha ba mo ui. Ik tokon premia, ik mi sta fonwa, ik premia, ik mi sta tak mamata mo ngai ngalalahi, ik mi sta ngai folot fonwa, ik mi sta ngowe, ik no pere tu hangana, ik no pere tu afitu, ik no pere vaya. Loto kotoke ho wiki, kotoko wo fulu. Loto kotoke hoi ko ne lava e tau ngau e pōni, mo whamore o mau tui kote, kai whakakakato e tau ngau e. Tau ririu o wharerea. Welau, wanga whika uaki, dash wanoa la whanganga. Except, tape mo e whekona, tapat ke pare mea, o e ki, kau mai, kau whafonga, kau ngawe, kakai whanua, kapneti koto except. Except o whamalo pe whetuna ke mauiwi, kau me mi pa, tatau te whita ke whetuna, ke mau e tūnga whetuna, e whatongia ko sea wharerea tonga. Sea kau tūpe a motuani ki o lunga, koe hi, koe whawhatongia ki au, koe sea komi kato i o pang mumia I koe ngau e lahi tahaia o e whareni, o me mei nofo ia I e kōmiti o ni. Ka koe ipe sea koe lawa e whatongia motuani, ka ko tō o hake ke whawhoki atu, ke wheituna.
he nai tuhui fo me feituna ki e komiti kakato. Me whapoin taha, whapoin iwa, whapoin tolu, me whapoin whaikisea, kai tau te fito ki e lao, aia ko tari, e he whare, ko lao whakanga whika uraki, wano lao whakanga, ke whakahu atu ai pānga wano fitu, ke ngai ngau e preanga, poi wano e kisea, whataha mo whanontonu, hoko toko tana tea ke whaktutuni, ai whetuna e kisea. Malo pita kisea, mau whainga mārie, na whamalo ki a motolu, whanarea, ka mo kei whi mau e motuani e whai whatongi atu, whare, malo. O maro atu. Koki ko kata ko me tapu sia pa mo komiti. Mo ho ki fare rea. Ko ba ai ka to to pe lao pe mo u konga ko na ku na kau fa ta pe ko na ko kala ma. Pacheti mo ngai me ko ya na kau ka to pe malse. Kisea. Koe mea mai kei e whawhora tanga tapu ni mā. Io, koe whakao sia, ka ko ostu ka teo ke whaituna e ngā ue. E kisea, ko kore o kei ki whai maari e kisea, nei kai peke o lawa ti peite e kisea. Ka ko kore ke whaituna ki te kalawa tuku mahu ki whai maari e kisea. Koe ki mea ko tokanga kei he estimeti e kisea. Pea tau toke hau kapoi, ka kau atu ke whaituna ki te kalawa maari e reiki ai. Ai pe. Eksea, tape mo whaituna. Se koe whatontono atu, tōku mo fua ke whai tāna ki hiri ono lauto tolu. Kai whakakato hono paloti e ngā ue ko mi kakato hono lauto o wase. Te kawa i pare mia o mai ka te au ai tūtūni koe he wharenu. He koe ki hene toi tūtūni, ka koe kumau e ksea kone lava pe lauto tolu kone o si ia. O kui he kone tūtone ia. Ka koe ke ngofua ia, Koe ngai whatontono ngutu os hono lauto tolu ki mua papaloti u ngofua se. Ai koe whaton te toki lava o rea i e ose lauto tolu pa te whai paloti. Koia, Te koe ose paloti pa te ko whai. tana tari mo au ke o rea he os hono lauto tolu se. Malo sea. Koe tapu pepe mo e. Tore rea tonga. O kuia e kore heni pe me sea kum kakato. Ka mai e pare mia. Ke mo mea mai aia koe osi ai whapuni taha. O se pāro koe hana lautu o tolu pa mo tuk mea mai ai. Me mo kore. Te sea ko fotu atu o hake koe fotu na popo ke fotu na mai tapu ti mā. Ke lau me pehe whaituna a kotoa ai whai lau ai o mahu inga taha e whapoin taha. Whataha mo e whapoin iwa, whapoin tolu, whapoin whake tau tari whakatoa. He kui loto kotoa pea i he pacheti kana i he komiti. Kana tuhifo ke komiti kakato ke whai e ngau i ke ai ka hono whafoke at ke whaituna. Aro, te tau nofo pe i e whakatutu o koe ni koe e whai aki ngā ue i e whewhini. Uraku pe lau atu ai whaponi taha, pe whai ki ai pāloti, pe hoke whaponi ua koe lao eni. Koe whaponi ua koe whamatara paanga, ai pe ke whaponi tolufu, koe whakatutu tuoni, whika uraki, pa wano, ai pe ke whaponi wha. Koe au mahu i ngāi, ki tau whai pe hono lau ke kehe. Ai sketolo e hei ni e tu upe he pe. Te la kamata a grewa, ai whaponi e uraki, ai ko lao whaanganga whika uraki. Wanoa waono, lao whaanganga ke whahuat, ai paanga wanoa waono, wanoa wa fitu. Ki he ngāhi ngāue, ai pure anga. Hoi aku, pāno tēne no lauto a koe urotu ke tari, pāno tōni katako hike nimu. Se ole tega te ita whatawi puloka mā tēn tapu luelu, ai sa te walue ke Paula Piven Piukala, Kaperieri Miriton dan Mata, Simone Kapitau Avuki, Alan Petelo Tangtau,
La tai whaingata tang mana, eik minista ko, eik minista tanak paanga, eik minista ngai kau tahapuranga, eik paremia, eik tokon paremia, eik minista whanua, eik minista ngai ngā whalota whanua, eik no pere tui hangana, eik no pere tui afitu, eik no pere tui lakepa, eik minista ngowe, eik minista takmamata me ngai ngai lalahi. Eik se ulo toko toge o eik koe ni ko toko uofunu. Alo, la tolu, la whanga whika unaki. Pa wano, la whanga ke whahuat. Oi pānga wano, wafitu. I ngahi ngāwe, ai pureanga wano. La tolu ai lao. La whakanganga whakalaki wano, la whakanganga te whakahuat ai paanga, waf mā wafulu maono, wafulu mā fitu ki ngahi ngāwe ai pureanga, waf mā wafulu maono. Ko la whakanganga ki he lao e whakahuat ai paanga, waf wafulu maono, wafulu mā fitu ki ngahi ngāwe ai pureanga, waf wafulu maono. O tutuni e tui me wharearea o tonga e whakataharea o pureanga o pehe. Kupu uloa ki. E ui e laoni, ko e lao ke whakahuat ai paanga. Wanoa waono, wafitu, ki ngahi ngāwe ai pureanga wanoa waono. Pea ko pau ke kamata ngawe aki, i a uluaki o siulai, waf mā wafulu maono. Koe ora te katari, la tolu. Se. Koe mea nau kore ai ke pamea mai paremia ke u toloi ai mea nau kore ki ai ko i ke lawa lau tolu i o paku whatangai i o moni. Ko ne lau tolu koe ko ne tāpunia e kai ki te lawa whaha. Ka nau kore whetuna i o paku e whenga maarie tape me whetuna e ksea kau mai ai whare i kini. E ksea oi hui pe kai ka hau taimi o ke malanga hui ko whatongia pe o ke tatake whare ki ono whakatautau ki tautolu ki taulanga o i kuna iksea. Ka koe hui ko mea ki mea ko whatonga iksea whaipe whi mea ki o si mea pe kau whawhonga o ki lawe pe ki ai kau ki te pe ki a hatutu uni ki ai. Pero o si whakatangitangi pe ki pare mea whakahoko ke CEO kau te gai pe ki whai hatutu uni ki ai. Na ko tui pe pare mea ko atpea u e ni koe hui pau e tari pea. He kou whatonga u gai u paanga o ku malawa pe ke kau kai u whe lawe ki ha o te paanga he kou lawe i le rei pea u e paanga. Te ria o whatongia pa ku pō atu ke wheituna whawhawha wina wita wei. Ai ngā whakatautau e wheituna mono tataki ko tau whonuan. Koe ki panga koe ni CF-a. Koe ko panga ko o mai ki he. Hau e ki no pere. Eksea. Ko kau tāno atu e mea koni o ku hau ki ai ai panga koe. Panga koe ni. Panga alu hanga tonu pe kai kakai e whonua. Panga koe ni kutunga hoi ki no pere. Panga e au kumau. Ati tai pia pau e wheitu o kui ai. Kai pe ka nima o hoi ki no pere e a laki ai. Koe panga koe kau whawhonga ka tuke uhanga o atu iksea ke mea koe ni. O kei ngai ko sirio whakakolo ia. Tau nau hanga lewa nau tolu o vahe. Ki he ngai ko sirio whakakolo. Ki he vahe tatau me vahe tau. Ko mana tui na e whakafonga taha e nama le rea te whika taha whao. Whai vahe tau iksea. Koe whai mea ia na ki wheha laki e malaki. Kamata koe ma vahe. Pea o sange vai tau ko lape ko te o haki to ue ki foi tano ko nyo kau ki lape. Pa anga pe ni mangiau na alo ave ki lape. Te whekai whawhongau ko alo ave. Ko awalu ki eipa tamai rewa he ki motua koe ni mataha pure. E no pere. Whahau whawhonga malo. Ka koe senti whenga pe me palo. Ko whoki mai ko ia toki mea mai e whawhonga aho ko ia sai ni riu rewa o vahe tatau. Ai rewa foi panga e whaafe, ta tau katoa au pe ki he motu whika si taha. Osi ko ia, patou whai rewa ai vai tau. Lahi apanga i motu, lahi ap rongo mapu, he koe uhi tokola he kau whiri ai. Pea whai atu ai e sea.
Ko ke mea koe ni. Koe hiri pe wani si e whakone kau whafonga tulo mo tolu. O mo ave mo tolu ki ngai whitu ko ia. O mo mea e ki pānga kone hau e ki. Ko ia ni unau hanga mai ki ai. Kai ke hanga lawe i pare mea pe nai nai peisi e ha hono te oange ni mamano ki he kau whafonga. Kai ke uwhi lawe ke mea lere. Whatongi o tongi whai, ka whafo o he ko motu. O te tau tokanga ke lau me tu a mi tia ka kai. Tau tokanga ke tau ngawe, ka tau whakakalaka e, ho mo ngawe e. Ka kupa ke mea ke he tsea, mea ke he pare mea. Tainu nene whaitu nau ke mea he. He sea. Whainga taia mau tolu ke mau kore koe kiwe hui koe ke whaitu una. Tau whainga taia whaitu una ke o mai. Ha ko mo tolu kau whafonga. Pou hake ke pare mea. Taha poini. Ia walu. Eksea. Poine wheunga pia i ke kau hoi ki. Foi toko hiwa. Koe pānga pani eksea. Ko sea mo te e pire. Ka apea kau whonga whikawaki, ko sea u toko ni ki ai. Tolu. Iyo. Ko ni ma te fitu. Iyo. Whai atu heni mahalo me kotoa. Ko wha te iki ai. Kau moho fulu te iki ai. Me ni he eksea. Tokon pare mea. Ko au e tokon e hoki no pere ki he holo. Whakarere i holo. Ko au e tokon e hoki no pere ki hono totongi ho mo kau whai ako ke scholarship. Ko au e tokon e hoki no pere ki hono uto e whaka. Aini ko whai e koe whi mea ke wharin. Pa mo mea ke a hau e ki ke ave panga totonu ka mea mai atita i tingi ka more. Ko mo tolu kau whawhonga. Kai kau whi lawe kai ka mo pou mai mua. Toto ato pito ho mo panga. Sea. Ta koe hui ngai mea kou kori. O kia i mo i misin kos. Misin tui. Whakalele e mea. Whaki mea i ki iki. O wha mea kia tonga tapu fitu ke blava, ke te koloi. Kai lava, ke nonga. Ai society ko ia. Ta koe hunga mea kou tuha mea kia na atari e ni pare mea kou kore whakamore ke whitona. O te ke whihia i au i pare mea. Kau ape mua si lau maari e hoi ki no pere ke mea ki ai. Mei he laita ke motuan pa sisita. O mi ha mea ke whaivi aki. O hake koe mea ke mea ki koe ka mea ke tuwha paanga. O mi ke whaivi aki. Si mātua whai whatongia he whanua. Kai tonu, wau, whoko tu watu hopa ofisi. Ai ngahi ngāue. Koe kore me he te pire kotoa. Pangai motu nau kore mai. Ke nau scholarship. Pau kai ke wilau e tsea pe te u whewhe. Ka pamea kou tu wai ke u kore. I he momenti whakausi koni e tsea. Pea toki whai a pālo whakausi e tsea. E pare mea kou whaampe te ke lau maare e rei. Tau tari pe he tunga kia he taimini. Ka ku osi tangi pe ho te ringa o keia e paanga. E hau ia pe tokon di budget support. I siulai hiki hake mua. E si pāna constituency ai kau hoi no pe. Ma tokoni kotoa ke mea koe ni. E tsea o whamalo lahe ke whituna. Koe uhi ko mai o whainga maare. Ka ko whampepe a wat pēha tari mai pare pia. Ia ka pau kia hande tari mai. E tsea koe whaka o whae. O ki matolu nek sea. Malo se ma fe mari. Tia lava pege ki wate ku whakaukau. Sia koe mga whawhaka maa pōpoi. Koe kamataanga ne pureanga who'o. Koe nake tautou o mea pesea. Ai mawinga ki te whakaukaua. Ai paanga constituency. Ke hawhitu ke dispesi ai. Ke alu pea ke constituency. Kai o mai ke kau whawhawhonga. Koe huinga koe nau whakatu wai hoeki. Ai koe tau mua ai te pire hoeki ke toi mai kau he. Tau ai ke wawanga. Tai mingi whamaa popa kakai. Koe nau whakatu wai
ke whakalere ake ki paanga koe na o seifo ke mea koe taha poinua miliona o mo ofisi he constituency fund. O atu ia whakalere ake o mo o kou whakapapau atu cause and effect tene o mai e ia lele la. I he ai ke tau wahe. Pe to o ai e tau toka ngā kai gai se. Ko ea kou tui au tori whamau popi si ni leo. E te wata fitu ke toko na ke fitu na whamare more. Koe mea ke heo ne mea mai ki ai. Koe mea koe nia koe whai via pe hoi ki no pere koe e ksea. Na u homa kene hiwa whai ksea. Na koe uhinga le rei taha koe no ai e panga koe ni. Ke whakai via ki tau tolu kau whafonga koe i. Ke mo lava o mo oni ke kakai e whanua. Pea koe ahoni ko hoko mo oni ia. Koe koka ko ke hike ai wahanga ko kore mui whafonga tonga tapu fitu. Tuku pe mua ia, he koe mea ia e lahi ai ho haa ai whanua ne ksea. Tuku pe ki mautolu hoi ki no pere, ko mau whatongia ke whai, ko mau whatongia ka mautolu e kakai. Ai mau kore ke whai via mea koe. Koe mea koe ke ai ke hike wahinga ksea. Ko kai ke uwhie lawe ke mea koe ksea pere ngesi. He koe konga ia na e we sia lai tai o tau whona ne ksea. Kau kokore pe mua i pare mea ki ke mea mai mo he mea kokore atu. Malo? Ki to kon be ksea ke. Be no pere, wawe be ke kai no pe. Kap me feito na ksea pe tap me o ki whara rea tonga. O kou foto pe whanau ke me no pere, mo ne pe to pe ai poine ure tālanga ai. Ka koe hange pe sea koe foto tu ai pachete ai feito un. Na kai ke mau maha foto pe he hoi no pere. Pe to ia koe komi panga, koe whafufonga te pile koe ni ai kau no pere, e komi panga, koe whitūna, pe mutoa ni. Nai kai pe ke o hake, e au pe ko, no te whafufonga e hoi no pere, koe ngā, nai ahe ngai whotutu pe. Ko hange koe, koe toki o mona mai, ai whai whotutu koe ke hiki hake, ai panga koe kau whafufonga. Pa koe nuk toko hake no pere, Mōnia pere kai ke whahala ea ngai winga o neo ake, whana tau ke. Ka ko pepe kore ke no pere, a kai winga ko ia, tau toki, tau tūhe, whahau kake whatongia he tau whapango ni, ka tau toki, he koe nung mahina nei ki hiki ake hoi whamakakai, ka tau toki wakai he whanong atu koe ni ke whakotutu, ke tau ke budget for o, kai ai ke mau hu atu e ngai, whakotutu koe ni kse, kai tuanga mua e tau budget koe ni, ka tau whawakai, kai ke tokon peke no pere, mara. Ekse. O kore whamore pa koku, toko wa no pere, wani mi hapai. Mea kore ne mea mai ke ekse. Me taimu koe nai pare mea ia a kiris pohiwa he whonuani. Nai to o umonu ia kotoa o e whare ne eksea. Ke mea i nei pe pare mea a ho, ko au na ukore, ke te whakafoki mai ai housingi, whakafoki mai ka mo umonu ia hau iki. Pena i tari a kiris pohiwa. Mau hoke loki koe, na iai pa mo i bilista koe ni o e taki mamata, ke i mantu i rei pe motuan eksea. Tēnā tari, te ko whafoki mai umonu ia koe ke whare eksea. Mea peo ko ngoi peo whamore o toa no pere koe, koe fu whai ke pe he. Hange o ku whaivi ai, kai ke whaivi ai. Pea koe ke uwhia lawe ko hui, koe no pere o de take whanuani. Kau totonu pe ke tau whakatokanga, ke iaha iwi lahe hoi ki no pere, ke tokoni ke kakai o whanua. Mo mea ka pahe kai ki iaha mea pehen. Kai iaha tau te aanga tau tolu, e aure ni ai ke whaeta. Ka koe i e whaeta, o kunau ngau e aki laita. A iwi, malawa tokoni, ai whareni he whanau e sea ke wheituna pa maulawe e sea. Ko apeu whakaukau, whamore pe no pere, ka kaha mea ko tu uai, pa ke poupou mai mua. Ke tau poupou.
Ka ko hoko e whakapolitika re ia ki sea taimini. Ko lawe i ko au ko tūtau tāpe. Ka ko whampe ke oa pehe. Kai ke utokanga ko kaunga no pere koe ni mei wawau. O ko utokanga pea ka mea ke mo uia e whanua i sea. Kai ka mea ke mau ai. Kai ke whi lawe ke ngai monu ia hau ki no pere le lei o tau ngau e whare ke tokoni ke kakai whanua. Ka koe uhi no pere ko ke mea mai ka te au. Eksea. O kawe ni loko taha wha ma wha whipak mo pepa ne mea mea ke wanga whapa apa. Ka ko tatau e eksea. Tuku a ai mea ko ni tau kau whawhonga mo mea mai e ai. E ai. Ke se kau whawhonga loi mon ka moto. Kau tu wau kono atu mai ko ngā hi au he hop toko wa. Tai totong ke mea mai sea ko e tonga tapu nima. He koe whituna o ke mea nere e mea ko ia. E ti toko ni mai he whaingata ia no pere kono tatake whanuani. Toi whaingata ia moau te me no pere ulahi te au. Hai ke sea ko tukat ke whituna. Tiku te lawe ke mea utokan ke hoi no pere. Ko koe pau ia koe whotu whatontonu no matunga I he la whika ua wafi wa no sea. La whanga whatontonu ki ngā whapurehanga. Nei tari he wharin ke lirio ngā hingoa. Ko kore atu ke kawe ngā whatontonu ki tāna ke atu ki he la whanga koe patseti ke whahape u hingoa koe nea stari. He wharini he patseti taim koutari ai I ono la hono tolu sea. Wangi e pe koe pot ngau ki takamamata no whamawahei, pot ngau whanua sa vea palan kolo ma ngahi kolo whakaina tūla. Pot ngau ki komesi, consumer, whewhatau aki I lofo o ma ngau e ai kakai. Pea pefo ki he pot ngau ki he whamatala ea, mawanga iwi, mawanga whamatala, tau I kinga whatamak whakaina tūla, a takai, whetutaki mo e wheniriwaki a ea. Se o ki o lau kakato atai o hingoa koe ko liliu ka matunga he lau koe ko o stasi tari he whare sea whatontona pe o hingoa I he whauti I ne haat koe ni I he tau estimati sea. Whotua. Koe ki mo pela o baro whao si o kui ai whatontona mai he pandemia. Kake o kau mo ia I he whatontona ko ia. Ki tāna ki ai. Aro, o kāria e pandemia, ai whatontona kona mo e whala. Ki kau I hono pāroti, a hono lautu o tolu ko ia o e lao. Koe kore sea koe mika kato, I whatatari pe koe ne kaiti ki tue mea mai ki ai. Kata hoat, I hono lau whanganga ko ia, o e pāroti o tolu ko ia o lao. Se kata koe koe ai peke mahino e tau hensa ati, koe mahino I matunga e whamalanko e whawhonga no pero hapai, ne whawhoki e sea koe mika kato ne whotu. Eksea. Koe uhe tia koe whakafok tai loto, Ko hanga he ngoro pe hapai o whaloto lahi au ki whafoki. Papo whafoka te tsea. O whamalo au e ho weiki. Ho mou me a whakapo hoe. Ho marot, ta hokat o te mou whawhi mea mai ki eni. Ho ek, ai tai mahino e tau whare he tai mo mana ke lau whao si ai. A lau hon tolu. Kalake, lau mai ai lau hon tolu ka tau parot ki ai. Pea mo hono waton ton. Koe parot ien. Ho parot lau whanganga whika uat. Pa wanoa lau whanganga. I whahuat ai paanga wano fitu I ngāhi ngāwe ai pure ngā. Lato tonu, ai lau. Rāku haku ne tāri lau koe ripo meka moni. Se o te kea tēta whatawhi puloka mā tēnta puruem, ai sa ke walueke, paulo piwen piukala, ka peria ri miriton lan mata, ka petau avuki, ko alani tangtau,
la dai fengata tang mana ik minista ko ik minista tanak pang humai ik paremia ik ton paremia ik minista fonwa ik minista tag mamata ik minista nga folot fonwa ik minista ngowe ik minista nga ka ta buranga ik no pere tu hangana ik no pere tu afitu ik no pere tu la kepa Lot ko tiga o ikoni ko to ko full. Halo. Fica no whapone wā ka whamatara pānga pureanga. O ngā dai aho o tō noa sune o noa wani mā. Kada koe a o tāi. Se foto at ke tau tari whata pe whapoini ua, whapoini tolu me whapoini whāsea. Halo. Pe mo ki toka e mai e whohe me tā mua. Tau ai pe whonga na tohi mai. Ka mea ka pane to ton ke mo tāri whalahite o atu ke mo ai whangata. Tau tai pe whapoine wai whamatara pānga e tā pāroti. O eu tau lotu ke pāroti i mo tāri whamatara pānga koe ni kata koe kamnini. Sia ka tita ta fai puloka ma tenta pelu lo sa te value ke even bukala ka bedi lan mata sa ke ka semone ka betawa buki alan ni petelo tang tau la tai fenga ta tang mana ek mista ko ek mista tanak pang humai ek mista ngai ka ta branga ek paremia ek don paremia ek mista fonwa ek minista ngai la lahi ek mista ngai folot fonwa ek mista ngowe ek no pere tu hangan ek no pere tu afitu ek no pere tu la kepa ulo to ko ge ko ni ko to ko wan Halo. Paroti fica whapin tolo. Ma foto o tu tōni whika ulaki, wana wano, kore ke noa pureanga, e laka hake i e tani miri o nā. Oe ngoroto ki tāri foto koe ni, i ka monima. Ia o tika tita whatafi bloka, ma tenta buluelu, aisa ka valueke, wala piven piukala, saimone ka pitau avuki, alan pitelo tang tau, la tai whengata tang mana, ek minista ko, ek minista tanak panga humai, ek minista ngahi kau tahan beranga, ek ton paremia, ek minista fonwa, ek minista ngahi ngai lalahi, ek minista ngahi ngai folot fonwa, ek minista ngowe, ek no pere tu hangan, ek no pere tu afitu, ek no pere tu la kepa. Ek siap lo toge toko hongo full mahiba. Halo, paratoa se ke paran whanganga, watawa atensinyare, e wanoa wano. Oe uloto ki tāri e. Siap lo toge ya teita whatafi puloka ma tenta peluelu, aisa ke valueke, palo piven piukala, ka perier militon dan mata, seimone ka pitau avuki, alan pitelo tang tau, latai whengata tang mana, ek minista ko mawe, ek minista tanak panghumai matute, ek minista ngahi kau beranga memoui, ek paremia, ek tuan paremia, ek minista fonwa, ek minista ngahi ngawel lalai, ek minista ngahi ngahi folot fonwa, ek minista ngowe, ek no pere tu hangan, ek no pere tu afit, ek no pere tu la kepa. Loto koto geho, ek ni koto ko wofulu. Halo. Wate homaro hente pare mia tong. Ma huik ni saga pe ke huik ke funua, huik fa funga. Maro lai at me lava tau ngawe. I whai tau ko ni panga fu o. Wai fa maro atuai o mungai ngau ko tō pe. O whai, wai fia. O ngā ko whemea knerei. Na lawa rei ai. O tau ngai ngawe ko ia ki he ahu mōni te postu whātu. Ui moe ki mō tōlu. Tau tōro i rewa i ahoni. Tau tu hokat. I he mōni te ka ti mō aia. O tō atu e whare ke eik pare mea ka whemahane mea. O tape whetuna sea wharerea tonga, ka maho me mipa whawhonga no pere, pe whake ka whawhonga ka kai. Sea ko whia whawhonga i atu e kapneti mo pura tonga, whamaro ki he hoi whawhonga ka kai. Io no whakakato e tau whatongia, ka asmita mawinga tahani e tau nisea,
no whahu mai estimate mo pa ngau e pule anga ki tau whapanga fōu. Mau watu e whamalo ki ka whafonga marakataki mo ngau e. Koe panga koe mwhaiwia ki ngau e pule anga sea e te mau whahoko aki ai maurele taha. Watu tau ke lao, whaipau ki ngai tutoni e pule anga. Pefo ki ke ngai report koe amana ki whahu mai. Tok whahu mai peke meke ai hoi whafonga e whare sea. Ka koe ki tu ia mea mao se koe whamalo pe mo whawhetai. Ki ka whafonga e nau whi ngau whatah pa mo pule anga ki whahoko e patseti ki tau whapang whao sea. Malo. Tau me ksia frere tonga pe ko tape ke premia pa pe ke hoi kabineti pa pe ke hoi ki o e whawhanga o no pele pa pe ke ka whawhanga e ka kai ko tua pe o whawhitai pe ke ko i ko lava e la kanga mahu ka koe ko tawa mai ke mo mini ko ni ko lava ko tui ko e mea pe ko mau ko tui nei whai pe le reita mau o po pe ki he patse ko ni mo ma o atu pe i premia nga i ka veinga mo nga i mea nei whai ke ai whakotu, pe tukat pe ko te pile. Mo tole kabineti ko tui ngai whainga maari e ngai mena mau tokanga ki ai. Whaluku fua e tau pacheti, pa pehe ki he ngai pouti e ngai potunga, mau tukatu pe. Ko hik mau tui lau maari tau pe, ko hi ko ni refu noa. Koe tau whatawang pe tua mak mawhi, ke toponi mai. Tapu ki tau ngā ue, e te tau whanonga tua. Ki he tau whaupa, mo talamanu tau whapanga whau. Tau whaampe me ki hoko hoko te pe tau ngā ui ko hi ko le re e whanua pe ki whamalo pita. Ta moe whitona tia mau kaunga tā pe ko whare are ai neta. Whamalo a te pile ko ni ki whitona. Ta takere e tau pare. Ka pe ke eik pai mia. Moe o eik ka minister kabineti. Moe ngā wela hi ku whai e o eik whaponga. Makara monu atu ki e tau whapanga whao koen mo hiki la e la kanga e whaunga e pure anga whao. Mau whamaro at ke taim lahi e whataha e ki koen se, no taim ke tuhumai ma maudoro, mea pango pe. Ka moa ure wa ke pure anga pa mo mana tu ki maudoro. Hage koe mea ne si tau kawe te hina miwa bau. Peore ko hawa kau te tau apsea. Marot, i paremia, o mao se min panga, o mao fuga i knopere, au e kia whare, marot e ngai ngā lere whai, pe wea e whewhia mo whawhita, pe wea ko o marot wai, i whawhawhai ngā ue, ai mā fuga e ola, ngai ngā ue ko ni o whakatatau, i he whemau whapanga, i whai a ki hoko atu, ki tau whapanga whoka, o mā fuga e whanua. Tau hoko atu ki he mōni te, pa ko kore ke mō mea ke tau whause. Koe keresia eki, sisi Christ, me ofa e o tua, me whehe lau maari mao ni, ke te ki te ato ko toa pehi o taingata. Amen.